Batalion Ceknya Rusia menghancurkan kelompok sabotase angkatan bersenjata Ukraina di dekat Kozacha Lopan. Kozacha Lopan adalah pemukiman pedesaan di Kharkiv Rayon dari Oblast Kharkiv di Ukraina. Terletak di tepi sungai Lopan di cekungan drainase Don, sekitar 5 km, 3,1 mil, dari perbatasan dengan Rusia. Don pengintai Ceknya mendapati pergerakan tim musuh di sebuah gedung. Koordinat kemudian dikirim ke tim artileri dan menggempur posisi musuh. Kerugian personel Ukraina belum dihitung. Dalam rekaman yang dibagikan pemimpin Ceknya, tampak kendaraan tempur terbakar. Militer Rusia merilis rekaman penghancuran markas sementara Ukraina di Chasiv Yar. Serangan menggunakan artileri jarak jauh. Serangan presisi dipandu UAV pengintai yang mengirim koordinat musuh. Penghancuran target direkam secara real-time sebagai laporan ke pos komando utama. Selain itu, rudal Mur Rusia menyerang titik penempatan sementara angkatan bersenjata Ukraina di dekat Malinivka. Serangan tepat sasaran musuh tak bisa menghindar, demikian keterangan video relawan Timur Jauh Rusia. Pesawat serang Su-25 Angkatan Udara Rusia mengganggu rotasi unit Angkatan Bersenjata Ukraina ke arah Severodonetsk. Akibat misi penerbangan, pilot menghancurkan peralatan khusus dan tenaga musuh. Rencana rotasi atau pergantian shift musuh batal dilaksanakan. Video dirilis militer Rusia.
Pasukan artileri kelompok pasukan Barat Rusia terus menggempur benteng musuh yang disamarkan di arah Kupiansk. Berkat panduan dan koordinasi antar unit, misi sukses dilaksanakan. Awak senjata anti-tank Rapier menembakkan peluru kumulatif 100 mm. Deteksi posisi musuh dan pengendalian penghancuran sasaran dilakukan oleh awak kendaraan udara tak berawak. Target berhasil dinetralkan, demikian video yang dilansir militer Rusia. Противотанковой пушкой. Ее отличительная особенность — это в первую очередь снайперская точность. Танки сжигаем, блиндажи противника, с первого, максимум с второго выстрела. Тем более, если позволяет погода, разносит щепки с первого. Artileri dari kelompok pasukan Selatan, Rusia bekerja sama dengan operator drone FPV, menghancurkan benteng angkatan bersenjata Ukraina di arah Donetsk. Selama misi tempur, pasukan artileri Korps Angkatan Darat Pertama menyerang posisi tembak yang disamarkan, benteng yang dibentengi, dan konsentrasi personel musuh. Operator drone serang kamikaze dengan cemerlang menghancurkan personel militer angkatan bersenjata Ukraina yang berlindung di ruang galian dan parit di tepi depan garis kontak tempur, demikian keterangan video militer Rusia. Awak Howitzer D-30 Rusia menghancurkan kendaraan lapis baja, posisi yang dibentengi, dan kapal musuh di arah Kherson. Rekaman tersebut menunjukkan pekerjaan tempur pasukan artileri dari kelompok pasukan Dnepr. Personel baterai menembaki posisi tembak angkatan bersenjata Ukraina yang disamarkan dan juga menghancurkan gudang amunisi. Demikian keterangan video dilansir militer Rusia. Левее 001. Навестить, зарядить, доложить. Как принял меня? Прием. Ствол чистый, откат 780. Орудие! 40 наводка восстановлена. Орудие? Выше. Rekaman penghancuran area untuk memulihkan kemampuan tempur unit Brigade Mekanis ke-32 Angkatan Bersenjata Ukraina dengan 2 rudal Iskander OTRK. Lokasi personel dan peralatan militer Ukraina di kawasan hutan di wilayah Kharkov diidentifikasi oleh awak UAV dari kelompok pasukan Barat. Koordinat target kelompok yang terdeteksi dipindahkan ke titik kendali tempur. Hal ini segera disusul dengan keputusan untuk melancarkan serangan rudal. Serangan terhadap target dipantau real-time, sasaran dinetralkan, demikian video dilansir militer Rusia.
Awak drone FPV Rusia terus menghancurkan infanteri angkatan bersenjata Ukraina. Di arah Chasiv Yar, Republik Rakyat Donetsk, kru bekerja. Di arah Artyovsk, pasukan terjun payung melakukan lebih dari 40 serangan terhadap sasaran angkatan bersenjata Ukraina, menghancurkan sejumlah besar personel dan peralatan. Jumlah awak kedua, menggunakan drone pengintai, menyesuaikan penerbangan agar dapat mencapai sasaran secara akurat. Rusia merilis video seorang operator Huawei dengan tanda panggilan, ZIG, berbicara tentang secara spesifik bekerja dengan drone FPV. Unit penerbangan dan pertahanan udara Rusia menembak jatuh 11 rudal jelajah Storm Shadow buatan Inggris, 3 rudal anti kapal Neptunus, 4 rudal berpemandu ADM, 160 MAL buatan AS, 2 rudal pertahanan udara S-200 yang dikonversi untuk mencapai target darat, 2 rudal Perancis, membuat bom udara berpemandu Hammer, 171 proyektil HIMARS, Vampire, dan uragan MLRS, serta 1.208 kendaraan udara tak berawak. Juru bicara Kementerian Pertahanan Rusia, Letnan Jenderal Igor Konashenkov 31 Maret melansir secara total, 577 pesawat dan 270 helikopter, 17.773 kendaraan udara tak berawak, 489 sistem rudal pertahanan udara Ukraina dihancurkan. Juga termasuk 15.644 tank dan kendaraan tempur lapis baja lainnya, 1.257 kendaraan tempur yang dilengkapi MLRS, 8.582 senjata artileri lapangan dan mortir, serta 20.381 unit pasukan khusus peralatan militer telah dihancurkan selama operasi militer khusus. С 23 по 30 марта вооруженными силами Российской Федерации нанесен 1 массированный и 57 групповых ударов высокоточным оружием большой дальности наземного, морского и воздушного базирования, в том числе гиперзвуковыми ракетами «Циркон» и аэробаллистическими ракетами «Кинжал», а также беспилотными летательными аппаратами по военным объектам Украины и обеспечивающей их инфраструктуре. В результате ударов поражены предприятия военно-промышленного комплекса, центры принятия решений вооруженных сил и службы безопасности Украины, цеха производства безэкипажных катеров, арсеналы, базы горючего, объекты противовоздушной обороны, энергетики, а также пункты временной дислокации подразделений сил специальных операций и иностранных наемников. Цели ударов достигнуты, все назначенные объекты поражены. На Купянском направлении в течение недели подразделения западной группировки войск во взаимодействии с авиацией и артиллерией нанесли поражение живой силе и технике 7 механизированных бригад Вооруженных сил Украины и 4 бригад теробороны в районах населенных пунктов Ивановка Харьковской области, Стельмаховка и Червоная Деброва Луганской Народной Республики. Отражены 11 контратак штурмовых групп 95-й десантно-штурмовой, 57-й мотопехотной, 30-й, 32-й механизированных бригад Вооруженных сил Украины и 123-й бригада теробороны в районах населенных пунктов Синьковка Харьковской области, Терны Донецкой Народной Республики и Серебрянского лесничества. Потери противника за неделю на данном направлении составили до 310 военнослужащих, 2 танка, 3 боевые бронированные машины и 22 автомобиля. Также в ходе контрбатарейной борьбы поражены 19 орудий полевой артиллерии, в том числе 3 гаубицы М777 и М198 производства США, а также самоходная артиллерийская установка «Цезарь» производства Франции. На Донецком направлении в результате успешных действий подразделений южной группировки войск освобожден населенный пункт Красная Донецкой Народной Республики.
Улучшено тактическое положение по переднему краю. Нанесено поражение формированием 6 штурмовых, 2 аэромобильных, танковой и 9 механизированных бригад Вооруженных сил Украины в районах населенных пунктов Белогоровка, Луганской Народной Республики, Клещеевка, Курдюмовка, Андреевка, Максимильяновка, Новомихайловка, Поросковеевка, Спорная и Часов Яр Донецкой Народной Республики. Кроме того, отражено 12 контратак штурмовых групп 67-й механизированной и 80-й десантно-штурмовой бригад Вооруженных сил Украины в районах населенных пунктов Богдановка и Красногоровка Донецкой Народной Республики. За неделю на данном направлении противник потерял более 2360 военнослужащих, 5 танков, 16 боевых бронированных машин, 61 автомобиль, а также 23 орудия полевой артиллерии, из которых 11 зарубежного производства. На Авдеевском направлении подразделения группировки войск «Центр» активными действиями продолжили продвижение в глубину обороны противника и занятие более выгодных рубежей. Ударами авиации, огнем артиллерии и тяжелых огнеметных систем нанесено поражение живой силе и техники 8 бригад Вооруженных сил Украины, а также отражены 64 контратаки противника в районах населенных пунктов Семеновка, Орловка, Новгородская, Уманская, Нетайлова, Первомайская, Тоненькая и Бердычи Донецкой Народной Республики. За неделю на данном направлении Вооруженные силы Украины потеряли свыше 1870 военнослужащих, 13 танков, 20 боевых бронированных машин и 50 автомобилей. В ходе контрбатарейной борьбы поражены 30 орудий полевой артиллерии, в том числе 5 гаубиц М777 производства США, самоходная артиллерийская установка М109 «Паладин» производства США, самоходная артиллерийская установка «Панцерхаубиц» 2000 производства ФРГ, а также боевая машина реактивной системы залпового огня «Град». На Южнодонецком направлении подразделения группировки войск «Восток» улучшили тактическое положение по переднему краю, а также нанесли поражение формированием 7 бригад Вооруженных сил и Нацгвардии Украины в районах населенных пунктов Малиновка Запорожской области, Урожайная, Макаровка и Угледар Донецкой Народной Республики. Кроме того, отражены 5 контратак штурмовых групп 58-й мотопехотной бригады, 127-й, 128-й бригад теробороны в районах населенных пунктов Старомайорская, Водяное Донецкой Народной Республики и Приютная Запорожской области. Потери противника за неделю на данном направлении составили более 860 военнослужащих, 4 боевые бронированные машины, 35 автомобилей, 7 орудий полевой артиллерии, в том числе 2 самоходные артиллерийские установки «Краб» польского производства и 2 гаубицы FH-70 производства Великобритании. На Херсонском направлении слаженными действиями подразделений группировки войск «Днепр» нанесено поражение живой силе и техники 128-й горно-штурмовой, 28-й, 65-й, 118-й механизированных бригад Вооруженных сил Украины, 35-й бригады морской пехоты и 3 бригад теробороны в районах населенных пунктов Работино, Новоселовка, Нестерянка, Пятихатки Запорожской области, Ивановка, Михайловка, Гавриловка и Тегинка Херсонской области. За неделю на данном направлении противник потерял более 370 военнослужащих, 2 танка, 7 боевых бронированных машин, 29 автомобилей, а также 13 орудий полевой артиллерии, из которых 5 гаубиц М777 производства США. Ракетными войсками, артиллерией и беспилотными летательными аппаратами группировок войск за неделю уничтожены 4 боевые машины реактивных систем залпового огня, в том числе Марс-2 производства ФРГ, Вампайр чешского производства и Град, 5 радиационных станций обнаружения и сопровождения воздушных целей П-18, 3 станции контрбатарейной борьбы производства США, а также 18 станций радиоэлектронной борьбы НОТА, Анклав-Н и Буковель-АД. В течение недели в плен сдались 18 украинских военнослужащих. Авиацией и средствами противовоздушной обороны за неделю сбито 11 крылатых ракет Storm Shadow производства Великобритании, 3 противокорабельные ракеты «Нептун», 4 авиационные управляемые ракеты АДМ-160 «Малп» производства США, 2 переоборудованные для поражения наземных целей зенитные ракеты С-200, 2 авиационные управляемые бомбы «Хаммер» производства Франции, 171 реактивный снаряд систем залпового огня «Хаймерс» и «Вампайр»,
«Ураган», а также 1208 беспилотных летательных аппаратов. Всего с начала проведения специальной военной операции уничтожено 577 самолетов, 270 вертолетов, 17 773 беспилотных летательных аппаратов, 489 зенитных ракетных комплексов, 15 644 танка и других боевых бронированных машин, 1257 боевых машин реактивных систем залпового огня, 8582 орудия полевой артиллерии и минометов, а также 20 381 единица специальной военной автомобильной техники. Angkatan Bersenjata Ukraina 31 Maret melansir, di arah Limansky, tentara Ukraina menghalau 6 serangan Rusia di pemukiman ternak di wilayah Donetsk dan Bilogorivka di wilayah Luhansk. Di arah Bakhmut, Ukraina menghalau 7 serangan di wilayah pemukiman Chasiv Yar, Ivanovske, dan Klishchiivka di wilayah Donetsk. Di arah Avdiivka, pejuang Ukraina menghalau 24 serangan di wilayah pemukiman Berdichi, Semenivka, Umanske, Pervomaiske, dan Nevelske. Pertahanan udara Ukraina menyerang 4 kompleks rudal anti-pesawat dan 11 area konsentrasi personel, senjata, dan peralatan militer Rusia. Unit rudal merusak 4 stasiun radar, 1 titik kendali, 1 area konsentrasi personel, 4 pertahanan anti-pesawat, dan 1 artileri Rusia dalam 24 jam terakhir. Angkatan Bersenjata Ukraina 31 Maret melansir Rusia total kehilangan 442.170 tentara di Ukraina sejak awal invasi besar-besaran pada 24 Februari 2022. Jumlah ini termasuk 650 korban yang diderita pasukan Rusia dalam 1 hari terakhir. Menurut laporan tersebut, Rusia juga kehilangan 6.966 tank, 13.304 kendaraan tempur lapis baja, 14.717 kendaraan dan tangki bahan bakar, 11.050 sistem artileri, 1.023 sistem peluncuran roket ganda, 743 sistem pertahanan udara, 347 pesawat terbang, 325 helikopter, 8.731 drone, 26 kapal dan perahu, dan 1 kapal selam. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia. Batalion Ceknya Rusia menghancurkan kelompok sabotase angkatan bersenjata Ukraina di dekat Kozachalopin. Kozachalopin adalah pemukiman pedesaan di Kharkiv Rayon dari Oblast Kharkiv di Ukraina. Terletak di tepi sungai Lopan di cekungan drainase Don, sekitar 5 km, 3,1 mil, dari perbatasan dengan Rusia. Drone pengintai Ceknya mendapati pergerakan tim musuh di sebuah gedung. Koordinat kemudian dikirim ke tim artileri dan menggempur posisi musuh. Kerugian personel Ukraina belum dihitung. Dalam rekaman yang dibagikan pemimpin Ceknya, tampak kendaraan tempur terbakar. Militer Rusia merilis rekaman penghancuran markas sementara Ukraina di Chasiv Yar. Serangan menggunakan artileri jarak jauh.
Serangan presisi dipandu UAV pengintai yang mengirim koordinat musuh. Penghancuran target direkam secara real-time sebagai laporan ke pos komando utama. Selain itu, rudal Mur Rusia menyerang titik penempatan sementara angkatan bersenjata Ukraina di dekat Malinivka. Serangan tepat sasaran musuh tak bisa menghindar, demikian keterangan video relawan Timur Jauh Rusia. Pesawat serang Su-25 Angkatan Udara Rusia mengganggu rotasi unit Angkatan Bersenjata Ukraina ke arah Severodonetsk. Akibat misi penerbangan, pilot menghancurkan peralatan khusus dan tenaga musuh. Rencana rotasi atau pergantian shift musuh batal dilaksanakan. Video dirilis militer Rusia. Pasukan artileri kelompok pasukan Barat Rusia terus menggempur benteng musuh yang disamarkan di arah Kupiansk. Berkat panduan dan koordinasi antar unit, misi sukses dilaksanakan. Awak senjata anti-tank Rapier menembakkan peluru kumulatif 100 mm. Deteksi posisi musuh dan pengendalian penghancuran sasaran dilakukan oleh awak kendaraan udara tak berawak. Target berhasil dinetralkan, demikian video yang dilansir militer Rusia. Противотанковой пушкой. Ее отличительная особенность — это в первую очередь снайперская точность. Танки сжигаем, блиндажи противника, с первого, максимум со второго выстрела. Тем более, если позволяет погода, разносит щепки с первого. Artileri dari kelompok pasukan Selatan Rusia bekerja sama dengan operator drone FPV, menghancurkan benteng angkatan bersenjata Ukraina di arah Donetsk. Selama misi tempur, pasukan artileri Korps Angkatan Darat Pertama menyerang posisi tembak yang disamarkan, benteng yang dibentengi, dan konsentrasi personel musuh. Operator drone serang kamikaze dengan cemerlang menghancurkan personel militer Angkatan Bersenjata Ukraina yang berlindung di ruang galian dan parit di tepi depan garis kontak tempur, demikian keterangan video militer Rusia.
Howitzer D-30 Rusia menghancurkan kendaraan lapis baja, posisi yang dibentengi, dan kapal musuh di arah Kherson. Rekaman tersebut menunjukkan pekerjaan tempur pasukan artileri dari kelompok pasukan Dnepr. Personel baterai menembaki posisi tembak angkatan bersenjata Ukraina yang disamarkan dan juga menghancurkan gudang amunisi. Demikian keterangan video dilansir militer Rusia. Левее 001, левее 001. Навестить, зарядить, доложить. Как принял меня, прием. Ствол чистый, откат 780. Орудие! 40 наводка восстановлена. Rekaman penghancuran area untuk memulihkan kemampuan tempur unit Brigade Mekanis ke-32 Angkatan Bersenjata Ukraina dengan 2 rudal Iskander OTRK. Lokasi personel dan peralatan militer Ukraina di kawasan hutan di wilayah Kharkov diidentifikasi oleh awak UAV dari kelompok pasukan Barat. Koordinat target kelompok yang terdeteksi dipindahkan ke titik kendali tempur. Hal ini segera disusul dengan keputusan untuk melancarkan serangan rudal. Serangan terhadap target dipantau real-time, sasaran dinetralkan, demikian video dilansir militer Rusia. Awak drone FPV Rusia terus menghancurkan infanteri angkatan bersenjata Ukraina. Di arah Chazov Yar, Republik Rakyat Donetsk, kru bekerja. Di arah Artyovsk, pasukan terjun payung melakukan lebih dari 40 serangan terhadap sasaran angkatan bersenjata Ukraina, menghancurkan sejumlah besar personel dan peralatan. Jumlah awak kedua, menggunakan drone pengintai, menyesuaikan penerbangan agar dapat mencapai sasaran secara akurat. Rusia merilis video seorang operator UAV dengan tanda panggilan, ZIG, berbicara tentang secara spesifik bekerja dengan drone FPV. Unit penerbangan dan pertahanan udara Rusia menembak jatuh 11 rudal jelajah Storm Shadow buatan Inggris, 3 rudal anti kapal Neptunus, 4 rudal berpemandu ADM, 160 MAL buatan AS, 2 rudal pertahanan udara S-200 yang dikonversi untuk mencapai target darat, 2 rudal Perancis, membuat bom udara berpemandu Hammer, 171 proyektil HIMARS, Vampire, dan uragan MLRS, serta 1.208 kendaraan udara tak berawak. Juru bicara Kementerian Pertahanan Rusia, Letnan Jenderal Igor Konashenkov 31 Maret melansir secara total, 577 pesawat dan 270 helikopter, 17.773 kendaraan udara tak berawak, 489 sistem rudal pertahanan udara Ukraina dihancurkan. Juga termasuk 15.644 tank dan kendaraan tempur lapis baja lainnya,
1.257 kendaraan tempur yang dilengkapi MLRS, 8.582 senjata artileri lapangan dan mortir, serta 20.381 unit pasukan khusus peralatan militer telah dihancurkan selama operasi militer khusus. С 23 по 30 марта вооруженными силами Российской Федерации нанесен 1 массированный и 57 групповых ударов высокоточным оружием большой дальности наземного, морского и воздушного базирования, в том числе гиперзвуковыми ракетами «Циркон» и аэробаллистическими ракетами «Кинжал», а также беспилотными летательными аппаратами по военным объектам Украины и обеспечивающей их инфраструктуре. В результате ударов поражены предприятия военно-промышленного комплекса, центры принятия решений вооруженных сил и службы безопасности Украины, цеха производства безэкипажных катеров, арсеналы, базы горючего, объекты противовоздушной обороны, энергетики, а также пункты временной дислокации подразделений сил специальных операций и иностранных наемников. Цели ударов достигнуты. Все назначенные объекты поражены. На Купянском направлении в течение недели подразделения западной группировки войск во взаимодействии с авиацией и артиллерией нанесли поражение живой силе и технике 7 механизированных бригад Вооруженных сил Украины и 4 бригад теробороны в районах населенных пунктов Ивановка Харьковской области, Стельмаховка и Червоная Деброва Луганской Народной Республики. Отражены 11 контратак штурмовых групп 95-й десантно-штурмовой, 57-й мотопехотной, 30-й, 32-й механизированных бригад Вооруженных сил Украины и 123-й бригады теробороны в районах населенных пунктов Синьковка Харьковской области, Терны Донецкой Народной Республики и Серебрянского лесничества. Потери противника за неделю на данном направлении составили до 310 военнослужащих, 2 танка, 3 боевые бронированные машины и 22 автомобиля. Также в ходе контрбатарейной борьбы поражены 19 орудий полевой артиллерии, в том числе 3 гаубицы М777 и М198 производства США, а также самоходная артиллерийская установка «Цезарь» производства Франции. На Донецком направлении в результате успешных действий подразделений южной группировки войск освобожден населенный пункт Красная Донецкой Народной Республики. Улучшено тактическое положение по переднему краю. Нанесено поражение формированием 6 штурмовых, 2 аэромобильных, танковой и 9 механизированных бригад Вооруженных сил Украины в районах населенных пунктов Белогоровка Луганской Народной Республики, Клещеевка, Курдюмовка, Андреевка, Максимильяновка, Новомихайловка, Поросковеевка, Спорная и Часов-Яр Донецкой Народной Республики. Кроме того, отражено 12 контратак штурмовых групп 67-й механизированной и 80-й десантно-штурмовой бригад Вооруженных сил Украины в районах населенных пунктов Богдановка и Красногоровка Донецкой Народной Республики. За неделю на данном направлении противник потерял более 2360 военнослужащих, 5 танков, 16 боевых бронированных машин, 61 автомобиль, а также 23 орудия полевой артиллерии, из которых 11 зарубежного производства. На Авдеевском направлении подразделения группировки войск «Центр» активными действиями продолжили продвижение в глубину обороны противника и занятие более выгодных рубежей. Ударами авиации, огнем артиллерии и тяжелых огнеметных систем нанесено поражение живой силе и техники 8 бригад Вооруженных сил Украины, а также отражены 64 контратаки противника в районах населенных пунктов Семеновка, Орловка, Новгородская, Уманская, Нетайлова, Первомайская, Тоненькая и Бердычи Донецкой Народной Республики. За неделю на данном направлении Вооруженные силы Украины потеряли свыше 1870 военнослужащих, 13 танков, 20 боевых бронированных машин и 50 автомобилей. В ходе контрбатарейной борьбы поражены 30 орудий полевой артиллерии, в том числе 5 гаубиц М777 производства США, самоходная артиллерийская установка М109 «Паладин» производства США, самоходная артиллерийская установка «Панцерхаубиц» 2000 производства ФРГ,
а также боевая машина реактивной системы залпового огня «Град». На Южнодонецком направлении подразделения группировки войск «Восток» улучшили тактическое положение по переднему краю, а также нанесли поражение формированием 7 бригад вооруженных сил и Нацгвардии Украины в районах населенных пунктов Малиновка Запорожской области, Урожайная, Макаровка и Угледар Донецкой Народной Республики. Кроме того, отражены 5 контратак штурмовых групп 58-й мотопехотной бригады, 127-й, 128-й бригад теробороны в районах населенных пунктов Старомайорская, Водяное Донецкой Народной Республики и Приютная Запорожской области. Потери противника за неделю на данном направлении составили более 860 военнослужащих, 4 боевые бронированные машины, 35 автомобилей, 7 орудий полевой артиллерии, в том числе 2 самоходные артиллерийские установки «Краб» польского производства и 2 гаубицы FH-70 производства Великобритании. На Херсонском направлении слаженными действиями подразделений группировки войск «Днепр» нанесено поражение живой силе и технике 128-й горно-штурмовой, 28-й, 65-й, 118-й механизированных бригад Вооруженных сил Украины, 35-й бригады морской пехоты и 3 бригад теробороны в районах населенных пунктов Работино, Новоселовка, Нестерянка, Пятихатки Запорожской области, Ивановка, Михайловка, Гавриловка и Тегинка Херсонской области. За неделю на данном направлении противник потерял более 370 военнослужащих, 2 танка, 7 боевых бронированных машин, 29 автомобилей, а также 13 орудий полевой артиллерии, из которых 5 гаубиц М777 производства США. Ракетными войсками, артиллерией и беспилотными летательными аппаратами группировок войск за неделю уничтожены 4 боевые машины реактивных систем залпового огня, в том числе Марс-2 производства ФРГ, Вампайр чешского производства и Град. 5 радиационных станций обнаружения и сопровождения воздушных целей П-18, 3 станции контрбатарейной борьбы производства США, а также 18 станций радиоэлектронной борьбы НОТА, Анклав-Н и Буковель-АД. В течение недели в плен сдались 18 украинских военнослужащих. Авиацией и средствами противовоздушной обороны за неделю сбито 11 крылатых ракет Storm Shadow производства Великобритании, 3 противокорабельные ракеты «Нептун», 4 авиационные управляемые ракеты АДМ-160 «Малт» производства США, 2 переоборудованные для поражения наземных целей зенитные ракеты С-200, 2 авиационные управляемые бомбы «Хаммер» производства Франции, 171 реактивный снаряд систем залпового огня «Хаймерс» и «Вампайр», «Ураган», а также 1208 беспилотных летательных аппаратов. Всего с начала проведения специальной военной операции уничтожено 577 самолетов, 270 вертолетов, 17 773 беспилотных летательных аппаратов, 489 зенитных ракетных комплексов, 15 644 танка и других боевых бронированных машин, 1257 боевых машин реактивных систем залпового огня, 8582 орудия полевой артиллерии и минометов, а также 20 381 единица специальной военной автомобильной техники. Angkatan Bersenjata Ukraina 31 Maret melansir, di arah Limansky, tentara Ukraina menghalau 6 serangan Rusia di pemukiman ternak di wilayah Donetsk dan Bilogorivka di wilayah Luhansk. Di arah Bakhmut, Ukraina menghalau 7 serangan di wilayah pemukiman Chasiv Yar, Ivanovske, dan Klishchiivka di wilayah Donetsk. Di arah Avdiivka, pejuang Ukraina menghalau 24 serangan di wilayah pemukiman Berdichi, Semenivka, Umanske, Pervomaiske, dan Nevelske. Pertahanan udara Ukraina menyerang 4 kompleks rudal anti-pesawat dan 11 area konsentrasi personel, senjata, dan peralatan militer Rusia. Unit rudal merusak 4 stasiun radar, 1 titik kendali, 1 area konsentrasi personel, 4 pertahanan anti-pesawat, dan 1 artileri Rusia dalam 24 jam terakhir. Angkatan Bersenjata Ukraina 31 Maret melansir Rusia total kehilangan 442.170 tentara di Ukraina sejak awal invasi besar-besaran pada 24 Februari 2022.
Jumlah ini termasuk 650 korban yang diderita pasukan Rusia dalam satu hari terakhir. Menurut laporan tersebut, Rusia juga kehilangan 6.966 tank, 13.304 kendaraan tempur lapis baja, 14.717 kendaraan dan tangki bahan bakar, 11.050 sistem artileri, 1.023 sistem peluncuran roket ganda, 743 sistem pertahanan udara, 347 pesawat terbang, 325 helikopter, 8.731 drone, 26 kapal dan perahu, dan 1 kapal selam. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia. Batalion Ceknya Rusia menghancurkan kelompok sabotase angkatan bersenjata Ukraina di dekat Kozacha Lopan. Kozacha Lopan adalah pemukiman pedesaan di Kharkiv Rayon dari Oblast Kharkiv di Ukraina. Terletak di tepi sungai Lopan di cekungan drainase Don, sekitar 5 km, 3,1 mil, dari perbatasan dengan Rusia. Drone pengintai Ceknya mendapati pergerakan tim musuh di sebuah gedung. Koordinat kemudian dikirim ke tim artileri dan menggempur posisi musuh. Kerugian personel Ukraina belum dihitung. Dalam rekaman yang dibagikan pemimpin Ceknya, tampak kendaraan tempur terbakar. Militer Rusia merilis rekaman penghancuran markas sementara Ukraina di Chasiv Yar. Serangan menggunakan artileri jarak jauh. Serangan presisi dipandu UAV pengintai yang mengirim koordinat musuh. Penghancuran target direkam secara real-time sebagai laporan ke pos komando utama. Selain itu, rudal Mur Rusia menyerang titik penempatan sementara angkatan bersenjata Ukraina di dekat Malinivka. Serangan tepat sasaran musuh tak bisa menghindar, demikian keterangan video relawan Timur Jauh Rusia. Pesawat serang Su-25 Angkatan Udara Rusia mengganggu rotasi unit Angkatan Bersenjata Ukraina ke arah Severodonetsk. Akibat misi penerbangan, pilot menghancurkan peralatan khusus dan tenaga musuh. Rencana rotasi atau pergantian shift musuh batal dilaksanakan.
Video dirilis militer Rusia. Pasukan artileri kelompok pasukan Barat, Rusia terus menggempur benteng musuh yang disamarkan di arah Kupiansk. Berkat panduan dan koordinasi antar unit, misi sukses dilaksanakan. Awak senjata anti-tank Rapier menembakkan peluru kumulatif 100 mm. Deteksi posisi musuh dan pengendalian penghancuran sasaran dilakukan oleh awak kendaraan udara tak berawak. Target berhasil dinetralkan, demikian video yang dilansir militer Rusia. Противотанковой пушкой. Ее отличительная особенность — это в первую очередь снайперская точность. Танки сжигаем, блиндажи противника, с первого, максимум со второго выстрела. Тем более, если позволяет погода, разносит щепки с первого. Artileri dari kelompok pasukan Selatan, Rusia bekerja sama dengan operator drone FPV, menghancurkan benteng angkatan bersenjata Ukraina di arah Donetsk. Selama misi tempur, pasukan artileri Korps Angkatan Darat Pertama menyerang posisi tembak yang disamarkan, benteng yang dibentengi, dan konsentrasi personel musuh. Operator drone serang kamikaze dengan cemerlang menghancurkan personel militer angkatan bersenjata Ukraina yang berlindung di ruang galian dan parit di tepi depan garis kontak tempur, demikian keterangan video militer Rusia. Awak Howitzer D-30 Rusia menghancurkan kendaraan lapis baja, posisi yang dibentengi, dan kapal musuh di arah Kherson. Rekaman tersebut menunjukkan pekerjaan tempur pasukan artileri dari kelompok pasukan Dnepr. Personel baterai menembaki posisi tembak angkatan bersenjata Ukraina yang disamarkan dan juga menghancurkan gudang amunisi. Demikian keterangan video dilansir militer Rusia. Левее 001. Навестить, зарядить, доложить. Как принял меня? Прием. Ствол чистый, откат 780. Орудие! 40 наводка восстановлена. Орудие? Выше. Rekaman penghancuran area untuk memulihkan kemampuan tempur unit Brigade Mekanis ke-32 Angkatan Bersenjata Ukraina dengan 2 rudal Iskander OTRK.
Lokasi personel dan peralatan militer Ukraina di kawasan hutan di wilayah Kharkov diidentifikasi oleh awak UAV dari kelompok pasukan Barat. Koordinat target kelompok yang terdeteksi dipindahkan ke titik kendali tempur. Hal ini segera disusul dengan keputusan untuk melancarkan serangan rudal. Serangan terhadap target dipantau real-time, sasaran dinetralkan, demikian video dilansir militer Rusia. Awak drone FPV Rusia terus menghancurkan infanteri angkatan bersenjata Ukraina. Di arah Chasov Yar, Republik Rakyat Donetsk, kru bekerja. Di arah Artyovsk, pasukan terjun payung melakukan lebih dari 40 serangan terhadap sasaran angkatan bersenjata Ukraina, menghancurkan sejumlah besar personel dan peralatan. Jumlah awak kedua, menggunakan drone pengintai, menyesuaikan penerbangan agar dapat mencapai sasaran secara akurat. Rusia merilis video seorang operator UAV dengan tanda panggilan, ZIG, berbicara tentang secara spesifik bekerja dengan drone FPV. Unit penerbangan dan pertahanan udara Rusia menembak jatuh 11 rudal jelajah Storm Shadow buatan Inggris, 3 rudal anti kapal Neptunus, 4 rudal berpemandu ADM, 160 MAL buatan AS, 2 rudal pertahanan udara S-200 yang dikonversi untuk mencapai target darat, 2 rudal Perancis, membuat bom udara berpemandu Hammer, 171 proyektil HIMARS, Vampire, dan uragan MLRS, serta 1.208 kendaraan udara tak berawak. Juru bicara Kementerian Pertahanan Rusia, Letnan Jenderal Igor Konashenkov 31 Maret melansir secara total, 577 pesawat dan 270 helikopter, 17.773 kendaraan udara tak berawak, 489 sistem rudal pertahanan udara Ukraina dihancurkan. Juga termasuk 15.644 tank dan kendaraan tempur lapis baja lainnya, 1.257 kendaraan tempur yang dilengkapi MLRS, 8.582 senjata artileri lapangan dan mortir, serta 20.381 unit pasukan khusus peralatan militer telah dihancurkan selama operasi militer khusus. С 23 по 30 марта вооруженными силами Российской Федерации нанесен 1 массированный и 57 групповых ударов высокоточным оружием большой дальности наземного, морского и воздушного базирования, в том числе гиперзвуковыми ракетами «Циркон» и аэробаллистическими ракетами «Кинжал», а также беспилотными летательными аппаратами по военным объектам Украины и обеспечивающей их инфраструктуре. В результате ударов поражены предприятия военно-промышленного комплекса, центры принятия решений вооруженных сил и службы безопасности Украины, цеха производства безэкипажных катеров, арсеналы, базы горючего,
объекты противовоздушной обороны, энергетики, а также пункты временной дислокации подразделений сил специальных операций и иностранных наемников. Цели ударов достигнуты. Все назначенные объекты поражены. На Купянском направлении в течение недели подразделения западной группировки войск во взаимодействии с авиацией и артиллерией нанесли поражение живой силе и техники 7 механизированных бригад Вооруженных сил Украины и 4 бригад теробороны в районах населенных пунктов Ивановка Харьковской области, Стельмаховка и Червоная Деброва Луганской Народной Республики. Отражены 11 контратак штурмовых групп 95-й десантно-штурмовой, 57-й мотопехотной, 30-й, 32-й механизированных бригад Вооруженных сил Украины и 123-й бригады теробороны в районах населенных пунктов Синьковка Харьковской области, Терны Донецкой Народной Республики и Серебрянского лесничества. Потери противника за неделю на данном направлении составили до 310 военнослужащих, 2 танка, 3 боевые бронированные машины и 22 автомобиля. Также в ходе контрбатарейной борьбы поражены 19 орудий полевой артиллерии, в том числе 3 гаубицы М777 и М198 производства США, а также самоходная артиллерийская установка «Цезарь» производства Франции. На Донецком направлении в результате успешных действий подразделений южной группировки войск освобожден населенный пункт Красная Донецкой Народной Республики. Улучшено тактическое положение по переднему краю. Нанесено поражение формированием 6 штурмовых, 2 аэромобильных, танковой и 9 механизированных бригад Вооруженных сил Украины в районах населенных пунктов Белогоровка Луганской Народной Республики, Клещеевка, Курдюмовка, Андреевка, Максимильяновка, Новомихайловка, Поросковеевка, Спорная и Часов-Яр Донецкой Народной Республики. Кроме того, отражено 12 контратак штурмовых групп 67-й механизированной и 80-й десантно-штурмовой бригад Вооруженных сил Украины в районах населенных пунктов Богдановка и Красногоровка Донецкой Народной Республики. За неделю на данном направлении противник потерял более 2360 военнослужащих, 5 танков, 16 боевых бронированных машин, 61 автомобиль, а также 23 орудия полевой артиллерии, из которых 11 зарубежного производства. На Авдеевском направлении подразделения группировки войск «Центр» активными действиями продолжили продвижение в глубину обороны противника и занятие более выгодных рубежей. Ударами авиации, огнем артиллерии и тяжелых огнеметных систем нанесено поражение живой силе и техники 8 бригад Вооруженных сил Украины, а также отражены 64 контратаки противника в районах населенных пунктов Семеновка, Орловка, Новгородская, Уманская, Нетайлова, Первомайская, Тоненькая и Бердычи Донецкой Народной Республики. За неделю на данном направлении Вооруженные силы Украины потеряли свыше 1870 военнослужащих, 13 танков, 20 боевых бронированных машин и 50 автомобилей. В ходе контрбатарейной борьбы поражены 30 орудий полевой артиллерии, в том числе 5 гаубиц М777 производства США, самоходная артиллерийская установка М109 «Паладин» производства США, самоходная артиллерийская установка «Панцерхаубиц» 2000 производства ФРГ, а также боевая машина реактивной системы залпового огня «Град». На Южнодонецком направлении подразделения группировки войск «Восток» улучшили тактическое положение по переднему краю, а также нанесли поражение формированием 7 бригад Вооруженных сил и Нацгвардии Украины в районах населенных пунктов Малиновка Запорожской области, Урожайная, Макаровка и Угледар Донецкой Народной Республики. Кроме того, отражены 5 контратак штурмовых групп 58-й мотопехотной бригады, 127-й, 128-й бригад теробороны в районах населенных пунктов Старомайорская, Водяное Донецкой Народной Республики и Приютная Запорожской области. Потери противника за неделю на данном направлении составили более 860 военнослужащих, 4 боевые бронированные машины, 35 автомобилей, 7 орудий полевой артиллерии, в том числе 2 самоходные артиллерийские установки «Краб» польского производства и 2 гаубицы FH-70 производства Великобритании. На Херсонском направлении слаженными действиями подразделения группировки войск «Днепр» нанесено поражение живой силе и техники 128-й горно-штурмовой, 28-й, 65-й, 118-й механизированных бригад Вооруженных сил Украины, 35-й бригады морской пехоты и 3 бригад теробороны в районах населенных пунктов Работино, Новоселовка, Нестерянка, Пятихатки Запорожской области.
Ивановка, Михайловка, Гавриловка и Тегинка Херсонской области. За неделю на данном направлении противник потерял более 370 военнослужащих, 2 танка, 7 боевых бронированных машин, 29 автомобилей, а также 13 орудий полевой артиллерии, из которых 5 гаубиц М777 производства США. Ракетными войсками, артиллерией и беспилотными летательными аппаратами группировок войск за неделю уничтожены 4 боевые машины реактивных систем залпового огня, в том числе Марс-2 производства ФРГ, Вампайр чешского производства и Град, 5 радиационных станций обнаружения и сопровождения воздушных целей П-18, 3 станции контрбатарейной борьбы производства США, а также 18 станций радиоэлектронной борьбы НОТА, Анклав-Н и Буковель-АД. В течение недели в плен сдались 18 украинских военнослужащих. Авиацией и средствами противовоздушной обороны за неделю сбито 11 крылатых ракет Storm Shadow производства Великобритании, 3 противокорабельные ракеты «Нептун», 4 авиационные управляемые ракеты АДМ-160 МАЛП производства США, 2 переоборудованные для поражения наземных целей зенитные ракеты С-200, 2 авиационные управляемые бомбы «Хаммер» производства Франции, 171 реактивный снаряд систем залпового огня «Хаймерс» и «Вампайр», «Ураган», а также 1208 беспилотных летательных аппаратов. Всего с начала проведения специальной военной операции уничтожено 577 самолетов, 270 вертолетов, 17 773 беспилотных летательных аппаратов, 489 зенитных ракетных комплексов, 15 644 танка и других боевых бронированных машин, 1257 боевых машин реактивных систем залпового огня, 8582 орудия полевой артиллерии и минометов, а также 20 381 единица специальной военной автомобильной техники. Angkatan Bersenjata Ukraina 31 Maret melansir, di arah Limansky, tentara Ukraina menghalau 6 serangan Rusia di pemukiman ternak di wilayah Donetsk dan Bilogorivka di wilayah Luhansk. Di arah Bakhmut, Ukraina menghalau 7 serangan di wilayah pemukiman Chasiv Yar, Ivanovske, dan Klishchivka di wilayah Donetsk. Di arah Avdiivka, pejuang Ukraina menghalau 24 serangan di wilayah pemukiman Berdichi, Semenivka, Umanske, Pervomaiske, dan Nevelske. Pertahanan udara Ukraina menyerang 4 kompleks rudal anti-pesawat dan 11 area konsentrasi personel, senjata, dan peralatan militer Rusia. Unit rudal merusak 4 stasiun radar, 1 titik kendali, 1 area konsentrasi personel, 4 pertahanan anti-pesawat, dan 1 artileri Rusia dalam 24 jam terakhir. Angkatan Bersenjata Ukraina 31 Maret melansir Rusia total kehilangan 442.170 tentara di Ukraina sejak awal invasi besar-besaran pada 24 Februari 2022. Jumlah ini termasuk 650 korban yang diderita pasukan Rusia dalam 1 hari terakhir. Menurut laporan tersebut, Rusia juga kehilangan 6.966 tank, 13.304 kendaraan tempur lapis baja, 14.717 kendaraan dan tangki bahan bakar, 11.050 sistem artileri, 1.023 sistem peluncuran roket ganda, 743 sistem pertahanan udara, 347 pesawat terbang, 325 helikopter, 8.731 drone, 26 kapal dan perahu, dan 1 kapal selam. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia. Batalion Ceknya Rusia menghancurkan kelompok sabotase angkatan bersenjata Ukraina di dekat Kozacalopan. Kozacalopan adalah pemukiman pedesaan di Kharkiv Rayon dari Oblast Kharkiv di Ukraina. Terletak di tepi sungai Lopan di cekungan drainase Don, sekitar 5 km, 3,1 mil, dari perbatasan dengan Rusia. Drone pengintai Ceknya mendapati pergerakan tim musuh di sebuah gedung. Koordinat kemudian dikirim ke tim artileri dan menggempur posisi musuh.
Kerugian personel Ukraina belum dihitung. Dalam rekaman yang dibagikan pemimpin Ceknya, tampak kendaraan tempur terbakar. Militer Rusia merilis rekaman penghancuran markas sementara Ukraina di Chasiv Yar. Serangan menggunakan artileri jarak jauh. Serangan presisi dipandu WAV pengintai yang mengirim koordinat musuh. Penghancuran target direkam secara real-time sebagai laporan ke pos komando utama. Selain itu, rudal Mur Rusia menyerang titik penempatan sementara angkatan bersenjata Ukraina di dekat Malinivka. Serangan tepat sasaran musuh tak bisa menghindar, demikian keterangan video relawan Timur Jauh Rusia. Pesawat serang Su-25 Angkatan Udara Rusia mengganggu rotasi unit Angkatan Bersenjata Ukraina ke arah Severodonetsk. Akibat misi penerbangan, pilot menghancurkan peralatan khusus dan tenaga musuh. Rencana rotasi atau pergantian shift musuh batal dilaksanakan. Video dirilis militer Rusia. Pasukan artileri kelompok pasukan Barat Rusia terus menggempur benteng musuh yang disamarkan di arah Kupiansk. Berkat panduan dan koordinasi antar unit, misi sukses dilaksanakan. Awak senjata anti-tank Rapier menembakkan peluru kumulatif 100 mm.
Deteksi posisi musuh dan pengendalian penghancuran sasaran dilakukan oleh awak kendaraan udara tak berawak. Target berhasil dinetralkan, demikian video yang dilansir militer Орудие, Rusia. по сути своей, является противотанковой пушкой. Ее отличительная особенность — это в первую очередь снайперская точность. Танки сжигаем, блиндажи противника, с первого, максимум со второго выстрела. Тем более, если позволяет погода, разносит щепки с первого. Artileri dari kelompok pasukan Selatan Rusia bekerja sama dengan operator drone FPV, menghancurkan benteng angkatan bersenjata Ukraina di arah Donetsk. Selama misi tempur, pasukan artileri Korps Angkatan Darat Pertama menyerang posisi tembak yang disamarkan, benteng yang dibentengi, dan konsentrasi personel musuh. Operator drone serang kamikaze dengan cemerlang menghancurkan personel militer angkatan bersenjata Ukraina yang berlindung di ruang galian dan parit di tepi depan garis kontak tempur, demikian keterangan video militer Rusia. Awak Howitzer D-30 Rusia menghancurkan kendaraan lapis baja, posisi yang dibentengi, dan kapal musuh di arah Kherson. Rekaman tersebut menunjukkan pekerjaan tempur pasukan artileri dari kelompok pasukan Dnepr. Personel baterai menembaki posisi tembak angkatan bersenjata Ukraina yang disamarkan dan juga menghancurkan gudang amunisi. Demikian keterangan video dilansir militer Rusia. Левее 001, левее 001. Навестись, зарядить, доложить. Как принял меня? Прием. Ствол чистый, откат 780. Орудие! 40 наводка восстановлена. Выше. Rekaman penghancuran area untuk memulihkan kemampuan tempur unit Brigade Mekanis ke-32 Angkatan Bersenjata Ukraina dengan 2 rudal Iskander OTRK. Lokasi personel dan peralatan militer Ukraina di kawasan hutan di wilayah Kharkov diidentifikasi oleh awak UAV dari kelompok pasukan Barat. Koordinat target kelompok yang terdeteksi dipindahkan ke titik kendali tempur. Hal ini segera disusul dengan keputusan untuk melancarkan serangan rudal. Serangan terhadap target dipantau real-time, sasaran dinetralkan, demikian video dilansir militer Rusia.
Awak drone FPV Rusia terus menghancurkan infanteri angkatan bersenjata Ukraina. Di arah Chasiv Yar, Republik Rakyat Donetsk, kru bekerja. Di arah Artyovsk, pasukan terjun payung melakukan lebih dari 40 serangan terhadap sasaran angkatan bersenjata Ukraina, menghancurkan sejumlah besar personel dan peralatan. Jumlah awak kedua, menggunakan drone pengintai, menyesuaikan penerbangan agar dapat mencapai sasaran secara akurat. Rusia merilis video seorang operator Huawei dengan tanda panggilan, ZIG, berbicara tentang secara spesifik bekerja dengan drone FPV. Unit penerbangan dan pertahanan udara Rusia menembak jatuh 11 rudal jelajah Storm Shadow buatan Inggris, 3 rudal anti kapal Neptunus, 4 rudal berpemandu ADM, 160 mal buatan AS, 2 rudal pertahanan udara S-200 yang dikonversi untuk mencapai target darat, 2 rudal Perancis, membuat bom udara berpemandu Hammer, 171 proyektil HIMARS, Vampire, dan uragan MLRS, serta 1.208 kendaraan udara tak berawak. Juru bicara Kementerian Pertahanan Rusia, Letnan Jenderal Igor Konashenkov 31 Maret melansir secara total, 577 pesawat dan 270 helikopter, 17.773 kendaraan udara tak berawak, 489 sistem rudal pertahanan udara Ukraina dihancurkan. Juga termasuk 15.644 tank dan kendaraan tempur lapis baja lainnya, 1.257 kendaraan tempur yang dilengkapi MLRS, 8.582 senjata artileri lapangan dan mortir, serta 20.381 unit pasukan khusus peralatan militer telah dihancurkan selama operasi militer khusus. С 23 по 30 марта вооруженными силами Российской Федерации нанесен 1 массированный и 57 групповых ударов высокоточным оружием большой дальности наземного, морского и воздушного базирования, в том числе гиперзвуковыми ракетами «Циркон» и аэробаллистическими ракетами «Кинжал», а также беспилотными летательными аппаратами по военным объектам Украины и обеспечивающей их инфраструктуре. В результате ударов поражены предприятия военно-промышленного комплекса, центры принятия решений вооруженных сил и службы безопасности Украины, цеха производства безэкипажных катеров, арсеналы, базы горючего, объекты противовоздушной обороны, энергетики, а также пункты временной дислокации подразделений сил специальных операций и иностранных наемников. Цели ударов достигнуты. Все назначенные объекты поражены. На Купянском направлении в течение недели подразделения западной группировки войск во взаимодействии с авиацией и артиллерией нанесли поражение живой силе и технике 7 механизированных бригад Вооруженных сил Украины и 4 бригад теробороны в районах населенных пунктов Ивановка Харьковской области, Стельмаховка и Червоная Деброва Луганской Народной Республики. Отражены 11 контратак штурмовых групп 95-й десантно-штурмовой, 57-й мотопехотной, 30-й, 32-й механизированных бригад Вооруженных сил Украины и 123-й бригады теробороны в районах населенных пунктов Синьковка Харьковской области, Терны Донецкой Народной Республики и Серебрянского лесничества. Потери противника за неделю на данном направлении составили до 310 военнослужащих, 2 танка, 3 боевые бронированные машины и 22 автомобиля. Также в ходе контрбатарейной борьбы поражены 19 орудий полевой артиллерии, в том числе 3 гаубицы М777 и М198 производства США, а также самоходная артиллерийская установка «Цезарь» производства Франции. На Донецком направлении в результате успешных действий подразделений южной группировки войск освобожден населенный пункт Красная Донецкой Народной Республики.
Улучшено тактическое положение по переднему краю. Нанесено поражение формированием 6 штурмовых, 2 аэромобильных, танковой и 9 механизированных бригад Вооруженных сил Украины в районах населенных пунктов Белогоровка, Луганской Народной Республики, Клещеевка, Курдюмовка, Андреевка, Максимильяновка, Новомихайловка, Поросковеевка, Спорная и Часов-Яр Донецкой Народной Республики. Кроме того, отражено 12 контратак штурмовых групп 67-й механизированной и 80-й десантно-штурмовой бригад Вооруженных сил Украины в районах населенных пунктов Богдановка и Красногоровка Донецкой Народной Республики. За неделю на данном направлении противник потерял более 2360 военнослужащих, 5 танков, 16 боевых бронированных машин, 61 автомобиль, а также 23 орудия полевой артиллерии, из которых 11 зарубежного производства. На Авдеевском направлении подразделения группировки войск «Центр» активными действиями продолжили продвижение в глубину обороны противника и занятие более выгодных рубежей. Ударами авиации, огнем артиллерии и тяжелых огнеметных систем нанесено поражение живой силе и техники 8 бригад Вооруженных сил Украины, а также отражены 64 контратаки противника в районах населенных пунктов Семеновка, Орловка, Новгородская, Уманская, Нетайлова, Первомайская, Тоненькая и Бердычи Донецкой Народной Республики. За неделю на данном направлении Вооруженные силы Украины потеряли свыше 1870 военнослужащих, 13 танков, 20 боевых бронированных машин и 50 автомобилей. В ходе контрбатарейной борьбы поражены 30 орудий полевой артиллерии, в том числе 5 гаубиц М777 производства США, самоходная артиллерийская установка М109 «Паладин» производства США, самоходная артиллерийская установка «Панцерхаубиц» 2000 производства ФРГ, а также боевая машина реактивной системы залпового огня «Град». На Южнодонецком направлении подразделения группировки войск «Восток» улучшили тактическое положение по переднему краю, а также нанесли поражение формированием 7 бригад Вооруженных сил и Нацгвардии Украины в районах населенных пунктов Малиновка Запорожской области, Урожайная, Макаровка и Угледар Донецкой Народной Республики. Кроме того, отражены 5 контратак штурмовых групп 58-й мотопехотной бригады, 127-й, 128-й бригад теробороны в районах населенных пунктов Старомайорская, Водяное Донецкой Народной Республики и Приютная Запорожской области. Потери противника за неделю на данном направлении составили более 860 военнослужащих, 4 боевые бронированные машины, 35 автомобилей, 7 орудий полевой артиллерии, в том числе 2 самоходные артиллерийские установки «Краб» польского производства и 2 гаубицы FH-70 производства Великобритании. На Херсонском направлении слаженными действиями подразделения группировки войск «Днепр» нанесено поражение живой силе и технике 128-й горно-штурмовой, 28-й, 65-й, 118-й механизированных бригад Вооруженных сил Украины, 35-й бригады морской пехоты и 3 бригад теробороны в районах населенных пунктов Работино, Новоселовка, Нестерянка, Пятихатки Запорожской области, Ивановка, Михайловка, Гавриловка и Тегинка Херсонской области. За неделю на данном направлении противник потерял более 370 военнослужащих, 2 танка, 7 боевых бронированных машин, 29 автомобилей, а также 13 орудий полевой артиллерии, из которых 5 гаубиц М777 производства США. Ракетными войсками, артиллерией и беспилотными летательными аппаратами группировок войск за неделю уничтожены 4 боевые машины реактивных систем залпового огня, в том числе Марс-2 производства ФРГ, Вампайр чешского производства и Град, 5 радиационных станций обнаружения и сопровождения воздушных целей П-18, 3 станции контрбатарейной борьбы производства США, а также 18 станций радиоэлектронной борьбы НОТА, Анклав-Н и Буковель-АД. В течение недели в плен сдались 18 украинских военнослужащих. Авиацией и средствами противовоздушной обороны за неделю сбито 11 крылатых ракет Storm Shadow производства Великобритании, 3 противокорабельные ракеты «Нептун», 4 авиационные управляемые ракеты АДМ-160 «Малт» производства США, 2 переоборудованные для поражения наземных целей зенитные ракеты С-200, 2 авиационные управляемые бомбы «Хаммер» производства Франции, 171 реактивный снаряд систем залпового огня «Хаймерс» и «Вампайр»
«Ураган», а также 1208 беспилотных летательных аппаратов. Всего с начала проведения специальной военной операции уничтожено 577 самолетов, 270 вертолетов, 17 773 беспилотных летательных аппаратов, 489 зенитных ракетных комплексов, 15 644 танка и других боевых бронированных машин, 1257 боевых машин реактивных систем залпового огня, 8582 орудия полевой артиллерии и минометов, а также 20 381 единица специальной военной автомобильной техники. Angkatan Bersenjata Ukraina 31 Maret melansir, di arah Limansky, tentara Ukraina menghalau 6 serangan Rusia di pemukiman ternak di wilayah Donetsk dan Bilogorivka di wilayah Luhansk. Di arah Bakhmut, Ukraina menghalau 7 serangan di wilayah pemukiman Chasiv Yar, Ivanovske, dan Klishchiivka di wilayah Donetsk. Di arah Avdiivka, pejuang Ukraina menghalau 24 serangan di wilayah pemukiman Berdichi, Semenivka, Umanske, Pervomaiske, dan Nevelske. Pertahanan udara Ukraina menyerang 4 kompleks rudal anti-pesawat dan 11 area konsentrasi personel, senjata, dan peralatan militer Rusia. Unit rudal merusak 4 stasiun radar, 1 titik kendali, 1 area konsentrasi personel, 4 pertahanan anti-pesawat, dan 1 artileri Rusia dalam 24 jam terakhir. Angkatan Bersenjata Ukraina 31 Maret melansir Rusia total kehilangan 442.170 tentara di Ukraina sejak awal invasi besar-besaran pada 24 Februari 2022. Jumlah ini termasuk 650 korban yang diderita pasukan Rusia dalam 1 hari terakhir. Menurut laporan tersebut, Rusia juga kehilangan 6.966 tank, 13.304 kendaraan tempur lapis baja, 14.717 kendaraan dan tangki bahan bakar, 11.050 sistem artileri, 1.023 sistem peluncuran roket ganda, 743 sistem pertahanan udara, 347 pesawat terbang, 325 helikopter, 8.731 drone, 26 kapal dan perahu, dan 1 kapal selam. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia. Batalion Ceknya Rusia menghancurkan kelompok sabotase angkatan bersenjata Ukraina di dekat Kozachalopin. Kozachalopin adalah pemukiman pedesaan di Kharkiv Rayon dari Oblast Kharkiv di Ukraina. Terletak di tepi sungai Lopan di cekungan drainase Don, sekitar 5 km, 3,1 mil, dari perbatasan dengan Rusia. Drone pengintai Ceknya mendapati pergerakan tim musuh di sebuah gedung. Koordinat kemudian dikirim ke tim artileri dan menggempur posisi musuh. Kerugian personel Ukraina belum dihitung. Dalam rekaman yang dibagikan pemimpin Ceknya, tampak kendaraan tempur terbakar. Militer Rusia merilis rekaman penghancuran markas sementara Ukraina di Chasiv Yar. Serangan menggunakan artileri jarak jauh.
Serangan presisi dipandu UAV pengintai yang mengirim koordinat musuh. Penghancuran target direkam secara real-time sebagai laporan ke pos komando utama. Selain itu, rudal Mur Rusia menyerang titik penempatan sementara angkatan bersenjata Ukraina di dekat Malinivka. Serangan tepat sasaran musuh tak bisa menghindar, demikian keterangan video relawan Timur Jauh Rusia. Pesawat serang Su-25 Angkatan Udara Rusia mengganggu rotasi unit Angkatan Bersenjata Ukraina ke arah Severodonetsk. Akibat misi penerbangan, pilot menghancurkan peralatan khusus dan tenaga musuh. Rencana rotasi atau pergantian shift musuh batal dilaksanakan. Video dirilis militer Rusia. Pasukan artileri kelompok pasukan Barat Rusia terus menggempur benteng musuh yang disamarkan di arah Kupiansk. Berkat panduan dan koordinasi antar unit, misi sukses dilaksanakan. Awak senjata anti-tank Rapier menembakkan peluru kumulatif 100 mm. Deteksi posisi musuh dan pengendalian penghancuran sasaran dilakukan oleh awak kendaraan udara tak berawak. Target berhasil dinetralkan, demikian video yang dilansir militer Rusia. Противотанковой пушкой. Ее отличительная особенность — это в первую очередь снайперская точность. Танки сжигаем, блиндажи противника, с первого, максимум со второго выстрела. Тем более, если позволяет погода, разносит щепки с первого. Artileri dari kelompok pasukan Selatan Rusia bekerja sama dengan operator drone FPV, menghancurkan benteng angkatan bersenjata Ukraina di arah Donetsk. Selama misi tempur, pasukan artileri Korps Angkatan Darat Pertama menyerang posisi tembak yang disamarkan, benteng yang dibentengi, dan konsentrasi personel musuh. Operator drone serang kamikaze dengan cemerlang menghancurkan personel militer angkatan bersenjata Ukraina yang berlindung di ruang galian dan parit di tepi depan garis kontak tempur, demikian keterangan video militer Rusia.
Pesawat Howitzer D-30 Rusia menghancurkan kendaraan lapis baja, posisi yang dibentengi, dan kapal musuh di arah Kherson. Rekaman tersebut menunjukkan pekerjaan tempur pasukan artileri dari kelompok pasukan Dnepr. Personel baterai menembaki posisi tembak angkatan bersenjata Ukraina yang disamarkan dan juga menghancurkan gudang amunisi. Demikian keterangan video dilansir militer Rusia. Левее 001, левее 001. Навестись, зарядить, доложить. Как принял меня? Прием. Ствол чистый, откат 780. Орудие! 40 наводка восстановлена. Rekaman penghancuran area untuk memulihkan kemampuan tempur unit Brigade Mekanis ke-32 Angkatan Bersenjata Ukraina dengan 2 rudal Iskander OTRK. Lokasi personel dan peralatan militer Ukraina di kawasan hutan di wilayah Kharkov diidentifikasi oleh awak UAV dari kelompok pasukan Barat. Koordinat target kelompok yang terdeteksi dipindahkan ke titik kendali tempur. Hal ini segera disusul dengan keputusan untuk melancarkan serangan rudal. Serangan terhadap target dipantau real-time, sasaran dinetralkan, demikian video dilansir militer Rusia. Awak drone FPV Rusia terus menghancurkan infanteri angkatan bersenjata Ukraina. Di arah Chasov Yar, Republik Rakyat Donetsk, kru bekerja. Di arah Artyovsk, pasukan terjun payung melakukan lebih dari 40 serangan terhadap sasaran angkatan bersenjata Ukraina, menghancurkan sejumlah besar personel dan peralatan. Jumlah awak kedua, menggunakan drone pengintai, menyesuaikan penerbangan agar dapat mencapai sasaran secara akurat. Rusia merilis video seorang operator UAV dengan tanda panggilan, ZIG, berbicara tentang secara spesifik bekerja dengan drone FPV. Unit penerbangan dan pertahanan udara Rusia menembak jatuh 11 rudal jelajah Storm Shadow buatan Inggris, 3 rudal anti kapal Neptunus, 4 rudal berpemandu ADM, 160 MAL buatan AS, 2 rudal pertahanan udara S-200 yang dikonversi untuk mencapai target darat, 2 rudal Perancis, membuat bom udara berpemandu Hammer, 171 proyektil HIMARS, Vampire, dan uragan MLRS, serta 1.208 kendaraan udara tak berawak. Juru bicara Kementerian Pertahanan Rusia, Letnan Jenderal Igor Konashenkov 31 Maret melansir secara total, 577 pesawat dan 270 helikopter, 17.773 kendaraan udara tak berawak, 489 sistem rudal pertahanan udara Ukraina dihancurkan. Juga termasuk 15.644 tank dan kendaraan tempur lapis baja lainnya,
1.257 kendaraan tempur yang dilengkapi MLRS, 8.582 senjata artileri lapangan dan mortir, serta 20.381 unit pasukan khusus peralatan militer telah dihancurkan selama operasi militer khusus. С 23 по 30 марта вооруженными силами Российской Федерации нанесен 1 массированный и 57 групповых ударов высокоточным оружием большой дальности наземного, морского и воздушного базирования, в том числе гиперзвуковыми ракетами «Циркон» и аэробаллистическими ракетами «Кинжал», а также беспилотными летательными аппаратами по военным объектам Украины и обеспечивающей их инфраструктуре. В результате ударов поражены предприятия военно-промышленного комплекса, центры принятия решений вооруженных сил и службы безопасности Украины, цеха производства безэкипажных катеров, арсеналы, базы горючего, объекты противовоздушной обороны, энергетики, а также пункты временной дислокации подразделений сил специальных операций и иностранных наемников. Цели ударов достигнуты. Все назначенные объекты поражены. На Купянском направлении в течение недели подразделения западной группировки войск во взаимодействии с авиацией и артиллерией нанесли поражение живой силе и техники 7 механизированных бригад Вооруженных сил Украины и 4 бригад теробороны в районах населенных пунктов Ивановка Харьковской области, Стельмаховка и Червоная Деброва Луганской Народной Республики. Отражены 11 контратак штурмовых групп 95-й десантно-штурмовой, 57-й мотопехотной, 30-й, 32-й механизированных бригад Вооруженных сил Украины и 123-й бригады теробороны в районах населенных пунктов Синьковка Харьковской области, Терны Донецкой Народной Республики и Серебрянского лесничества. Потери противника за неделю на данном направлении составили до 310 военнослужащих, 2 танка, 3 боевые бронированные машины и 22 автомобиля. Также в ходе контрбатарейной борьбы поражены 19 орудий полевой артиллерии, в том числе 3 гаубицы М777 и М198 производства США, а также самоходная артиллерийская установка «Цезарь» производства Франции. На Донецком направлении в результате успешных действий подразделений южной группировки войск освобожден населенный пункт Красная Донецкой Народной Республики. Улучшено тактическое положение по переднему краю. Нанесено поражение формированием 6 штурмовых, 2 аэромобильных, танковой и 9 механизированных бригад Вооруженных сил Украины в районах населенных пунктов Белогоровка Луганской Народной Республики, Клещеевка, Курдюмовка, Андреевка, Максимильяновка, Новомихайловка, Поросковеевка, Спорная и Часов-Яр Донецкой Народной Республики. Кроме того, отражено 12 контратак штурмовых групп 67-й механизированной и 80-й десантно-штурмовой бригад Вооруженных сил Украины в районах населенных пунктов Богдановка и Красногоровка Донецкой Народной Республики. За неделю на данном направлении противник потерял более 2360 военнослужащих, 5 танков, 16 боевых бронированных машин, 61 автомобиль, а также 23 орудия полевой артиллерии, из которых 11 зарубежного производства. На Авдеевском направлении подразделения группировки войск «Центр» активными действиями продолжили продвижение в глубину обороны противника и занятие более выгодных рубежей. Ударами авиации, огнем артиллерии и тяжелых огнеметных систем нанесено поражение живой силе и техники 8 бригад Вооруженных сил Украины, а также отражены 64 контратаки противника в районах населенных пунктов Семеновка, Орловка, Новгородская, Уманская, Нетайлова, Первомайская, Тоненькая и Бердычи Донецкой Народной Республики. За неделю на данном направлении Вооруженные силы Украины потеряли свыше 1870 военнослужащих, 13 танков, 20 боевых бронированных машин и 50 автомобилей. В ходе контрбатарейной борьбы поражены 30 орудий полевой артиллерии, в том числе 5 гаубиц М777 производства США, самоходная артиллерийская установка М109 «Паладин» производства США, самоходная артиллерийская установка «Панцерхаубиц» 2000 производства ФРГ,
а также боевая машина реактивной системы залпового огня «Град». На Южнодонецком направлении подразделения группировки войск «Восток» улучшили тактическое положение по переднему краю, а также нанесли поражение формированием 7 бригад вооруженных сил и Нацгвардии Украины в районах населенных пунктов Малиновка Запорожской области, Урожайная, Макаровка и Угледар Донецкой Народной Республики. Кроме того, отражены 5 контратак штурмовых групп 58-й мотопехотной бригады, 127-й, 128-й бригад теробороны в районах населенных пунктов Старомайорская, Водяное Донецкой Народной Республики и Приютная Запорожской области. Потери противника за неделю на данном направлении составили более 860 военнослужащих, 4 боевые бронированные машины, 35 автомобилей, 7 орудий полевой артиллерии, в том числе 2 самоходные артиллерийские установки «Краб» польского производства и 2 гаубицы FH-70 производства Великобритании. На Херсонском направлении слаженными действиями подразделений группировки войск «Днепр» нанесено поражение живой силе и технике 128-й горно-штурмовой, 28-й, 65-й, 118-й механизированных бригад Вооруженных сил Украины, 35-й бригады морской пехоты и 3 бригад теробороны в районах населенных пунктов Работино, Новоселовка, Нестерянка, Пятихатки Запорожской области, Ивановка, Михайловка, Гавриловка и Тегинка Херсонской области. За неделю на данном направлении противник потерял более 370 военнослужащих, 2 танка, 7 боевых бронированных машин, 29 автомобилей, а также 13 орудий полевой артиллерии, из которых 5 гаубиц М777 производства США. Ракетными войсками, артиллерией и беспилотными летательными аппаратами группировок войск за неделю уничтожены 4 боевые машины реактивных систем залпового огня, в том числе Марс-2 производства ФРГ, Вампайр чешского производства и Град, 5 радиационных станций обнаружения и сопровождения воздушных целей П-18, 3 станции контрбатарейной борьбы производства США, а также 18 станций радиоэлектронной борьбы НОТА, Анклав-Н и Буковель-АД. В течение недели в плен сдались 18 украинских военнослужащих. Авиацией и средствами противовоздушной обороны за неделю сбито 11 крылатых ракет Storm Shadow производства Великобритании, 3 противокорабельные ракеты «Нептун», 4 авиационные управляемые ракеты АДМ-160 МАЛП производства США, 2 переоборудованные для поражения наземных целей зенитные ракеты С-200, 2 авиационные управляемые бомбы «Хаммер» производства Франции, 171 реактивный снаряд систем залпового огня «Хаймерс» и «Вампайр», «Ураган», а также 1208 беспилотных летательных аппаратов. Всего с начала проведения специальной военной операции уничтожено 577 самолетов, 270 вертолетов, 17 773 беспилотных летательных аппаратов, 489 зенитных ракетных комплексов, 15 644 танка и других боевых бронированных машин, 1257 боевых машин реактивных систем залпового огня, 8582 орудия полевой артиллерии и минометов, а также 20 381 единица специальной военной автомобильной техники. Angkatan Bersenjata Ukraina 31 Maret melansir, di arah Limansky, tentara Ukraina menghalau 6 serangan Rusia di pemukiman ternak di wilayah Donetsk dan Bilogorivka di wilayah Luhansk. Di arah Bakhmut, Ukraina menghalau 7 serangan di wilayah pemukiman Chasiv Yar, Ivanovske, dan Klishchivka di wilayah Donetsk. Di arah Avdiivka, pejuang Ukraina menghalau 24 serangan di wilayah pemukiman Berdichi, Semenivka, Umanske, Pervomaiske, dan Nevelske. Pertahanan udara Ukraina menyerang 4 kompleks rudal anti-pesawat dan 11 area konsentrasi personel, senjata, dan peralatan militer Rusia. Unit rudal merusak 4 stasiun radar, 1 titik kendali, 1 area konsentrasi personel, 4 pertahanan anti-pesawat, dan 1 artileri Rusia dalam 24 jam terakhir. Angkatan Bersenjata Ukraina 31 Maret melansir Rusia total kehilangan 442.170 tentara di Ukraina sejak awal invasi besar-besaran pada 24 Februari 2022.
Jumlah ini termasuk 650 korban yang diderita pasukan Rusia dalam 1 hari terakhir. Menurut laporan tersebut, Rusia juga kehilangan 6.966 tank, 13.304 kendaraan tempur lapis baja, 14.717 kendaraan dan tangki bahan bakar, 11.050 sistem artileri, 1.023 sistem peluncuran roket ganda, 743 sistem pertahanan udara, 347 pesawat terbang, 325 helikopter, 8.731 drone, 26 kapal dan perahu, dan 1 kapal selam. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia. Batalion Ceknya Rusia menghancurkan kelompok sabotase angkatan bersenjata Ukraina di dekat Kosacha Lopan. Kosacha Lopan adalah pemukiman pedesaan di Kharkiv Rayon dari Oblast Kharkiv di Ukraina. Terletak di tepi sungai Lopan di cekungan drainase Don, sekitar 5 km, 3,1 mil, dari perbatasan dengan Rusia. Drone pengintai Ceknya mendapati pergerakan tim musuh di sebuah gedung. Koordinat kemudian dikirim ke tim artileri dan menggempur posisi musuh. Kerugian personel Ukraina belum dihitung. Dalam rekaman yang dibagikan pemimpin Ceknya, tampak kendaraan tempur terbakar. Militer Rusia merilis rekaman penghancuran markas sementara Ukraina di Chasiv Yar. Serangan menggunakan artileri jarak jauh. Serangan presisi dipandu UAV pengintai yang mengirim koordinat musuh. Penghancuran target direkam secara real-time sebagai laporan ke pos komando utama. Selain itu, rudal Mur Rusia menyerang titik penempatan sementara angkatan bersenjata Ukraina di dekat Malinivka. Serangan tepat sasaran musuh tak bisa menghindar, demikian keterangan video relawan Timur Jauh Rusia. Pesawat serang Su-25 Angkatan Udara Rusia mengganggu rotasi unit Angkatan Bersenjata Ukraina ke arah Severodonetsk. Akibat misi penerbangan, pilot menghancurkan peralatan khusus dan tenaga musuh. Rencana rotasi atau pergantian shift musuh batal dilaksanakan.
Video dirilis militer Rusia. Pasukan artileri kelompok pasukan Barat, Rusia terus menggempur benteng musuh yang disamarkan di arah Kupiansk. Berkat panduan dan koordinasi antar unit, misi sukses dilaksanakan. Awak senjata anti-tank Rapier menembakkan peluru kumulatif 100 mm. Deteksi posisi musuh dan pengendalian penghancuran sasaran dilakukan oleh awak kendaraan udara tak berawak. Target berhasil dinetralkan, demikian video yang dilansir militer Rusia. Противотанковой пушкой. Ее отличительная особенность — это в первую очередь снайперская точность. Танки сжигаем, блиндажи противника, с первого, максимум со второго выстрела. Тем более, если позволяет погода, разносит щепки с первого. Artileri dari kelompok pasukan Selatan, Rusia bekerja sama dengan operator drone FPV, menghancurkan benteng angkatan bersenjata Ukraina di arah Donetsk. Selama misi tempur, pasukan artileri Korps Angkatan Darat Pertama menyerang posisi tembak yang disamarkan, benteng yang dibentengi, dan konsentrasi personel musuh. Operator drone serang kamikaze dengan cemerlang menghancurkan personel militer angkatan bersenjata Ukraina yang berlindung di ruang galian dan parit di tepi depan garis kontak tempur. Demikian keterangan video militer Rusia. Awak Howitzer D-30 Rusia menghancurkan kendaraan lapis baja, posisi yang dibentengi, dan kapal musuh di arah Kherson. Rekaman tersebut menunjukkan pekerjaan tempur pasukan artileri dari kelompok pasukan Dnepr. Personel baterai menembaki posisi tembak angkatan bersenjata Ukraina yang disamarkan dan juga menghancurkan gudang amunisi. Demikian keterangan video dilansir militer Rusia. Левее 001. Навестись, зарядить, доложить. Как принял меня? Прием. Ствол чистый, откат 780. Орудие! 140 наводка восстановлена. Орудие? Выше. Rekaman penghancuran area untuk memulihkan kemampuan tempur unit Brigade Mekanis ke-32 Angkatan Bersenjata Ukraina dengan 2 rudal Iskander OTRK.
Lokasi personel dan peralatan militer Ukraina di kawasan hutan di wilayah Kharkov diidentifikasi oleh awak UAV dari kelompok pasukan Barat. Koordinat target kelompok yang terdeteksi dipindahkan ke titik kendali tempur. Hal ini segera disusul dengan keputusan untuk melancarkan serangan rudal. Serangan terhadap target dipantau real-time, sasaran dinetralkan, demikian video dilansir militer Rusia. Awak drone FPV Rusia terus menghancurkan infanteri angkatan bersenjata Ukraina. Di arah Chasiv Yar, Republik Rakyat Donetsk, kru bekerja. Di arah Artyovsk, pasukan terjun payung melakukan lebih dari 40 serangan terhadap sasaran angkatan bersenjata Ukraina, menghancurkan sejumlah besar personel dan peralatan. Jumlah awak kedua, menggunakan drone pengintai, menyesuaikan penerbangan agar dapat mencapai sasaran secara akurat. Rusia merilis video seorang operator UAV dengan tanda panggilan, ZIG, berbicara tentang secara spesifik bekerja dengan drone FPV. Unit penerbangan dan pertahanan udara Rusia menembak jatuh 11 rudal jelajah Storm Shadow buatan Inggris, 3 rudal anti kapal Neptunus, 4 rudal berpemandu ADM, 160 MAL buatan AS, 2 rudal pertahanan udara S-200 yang dikonversi untuk mencapai target darat, 2 rudal Perancis, membuat bom udara berpemandu Hammer, 171 proyektil HIMARS, Vampire, dan uragan MLRS, serta 1.208 kendaraan udara tak berawak. Juru bicara Kementerian Pertahanan Rusia, Letnan Jenderal Igor Konashenkov 31 Maret melansir secara total, 577 pesawat dan 270 helikopter, 17.773 kendaraan udara tak berawak, 489 sistem rudal pertahanan udara Ukraina dihancurkan. Juga termasuk 15.644 tank dan kendaraan tempur lapis baja lainnya, 1.257 kendaraan tempur yang dilengkapi MLRS, 8.582 senjata artileri lapangan dan mortir, serta 20.381 unit pasukan khusus peralatan militer telah dihancurkan selama operasi militer khusus. С 23 по 30 марта вооруженными силами Российской Федерации нанесен 1 массированный и 57 групповых ударов высокоточным оружием большой дальности наземного, морского и воздушного базирования, в том числе гиперзвуковыми ракетами «Циркон» и аэробаллистическими ракетами «Кинжал», а также беспилотными летательными аппаратами по военным объектам Украины и обеспечивающей их инфраструктуре. В результате ударов поражены предприятия военно-промышленного комплекса, центры принятия решений вооруженных сил и службы безопасности Украины, цеха производства безэкипажных катеров, арсеналы, базы горючего,
объекты противовоздушной обороны, энергетики, а также пункты временной дислокации подразделений сил специальных операций и иностранных наемников. Цели ударов достигнуты. Все назначенные объекты поражены. На Купянском направлении в течение недели подразделения западной группировки войск во взаимодействии с авиацией и артиллерией нанесли поражение живой силе и техники 7 механизированных бригад Вооруженных сил Украины и 4 бригад теробороны в районах населенных пунктов Ивановка Харьковской области, Стельмаховка и Червоная Деброва Луганской Народной Республики. Отражены 11 контратак штурмовых групп 95-й десантно-штурмовой, 57-й мотопехотной, 30-й, 32-й механизированных бригад Вооруженных сил Украины и 123-й бригады теробороны в районах населенных пунктов Синьковка Харьковской области, Терны Донецкой Народной Республики и Серебрянского лесничества. Потери противника за неделю на данном направлении составили до 310 военнослужащих, 2 танка, 3 боевые бронированные машины и 22 автомобиля. Также в ходе контрбатарейной борьбы поражены 19 орудий полевой артиллерии, в том числе 3 гаубицы М777 и М198 производства США, а также самоходная артиллерийская установка «Цезарь» производства Франции. На Донецком направлении в результате успешных действий подразделений южной группировки войск освобожден населенный пункт Красная Донецкой Народной Республики. Улучшено тактическое положение по переднему краю. Нанесено поражение формированием 6 штурмовых, 2 аэромобильных, танковой и 9 механизированных бригад Вооруженных сил Украины в районах населенных пунктов Белогоровка Луганской Народной Республики, Клещеевка, Курдюмовка, Андреевка, Максимильяновка, Новомихайловка, Поросковеевка, Спорная и Часов-Яр Донецкой Народной Республики. Кроме того, отражено 12 контратак штурмовых групп 67-й механизированной и 80-й десантно-штурмовой бригад Вооруженных сил Украины в районах населенных пунктов Богдановка и Красногоровка Донецкой Народной Республики. За неделю на данном направлении противник потерял более 2360 военнослужащих, 5 танков, 16 боевых бронированных машин, 61 автомобиль, а также 23 орудия полевой артиллерии, из которых 11 зарубежного производства. На Авдеевском направлении подразделения группировки войск «Центр» активными действиями продолжили продвижение в глубину обороны противника и занятие более выгодных рубежей. Ударами авиации, огнем артиллерии и тяжелых огнеметных систем нанесено поражение живой силе и техники 8 бригад Вооруженных сил Украины, а также отражены 64 контратаки противника в районах населенных пунктов Семеновка, Орловка, Новгородская, Уманская, Нетайлова, Первомайская, Тоненькая и Бердычи Донецкой Народной Республики. За неделю на данном направлении Вооруженные силы Украины потеряли свыше 1870 военнослужащих, 13 танков, 20 боевых бронированных машин и 50 автомобилей. В ходе контрбатарейной борьбы поражены 30 орудий полевой артиллерии, в том числе 5 гаубиц М777 производства США, самоходная артиллерийская установка М109 «Паладин» производства США, самоходная артиллерийская установка «Панцерхаубиц» 2000 производства ФРГ, а также боевая машина реактивной системы залпового огня «Град». На Южнодонецком направлении подразделения группировки войск «Восток» улучшили тактическое положение по переднему краю, а также нанесли поражение формированием 7 бригад Вооруженных сил и Нацгвардии Украины в районах населенных пунктов Малиновка Запорожской области, Урожайная, Макаровка и Угледар Донецкой Народной Республики. Кроме того, отражены 5 контратак штурмовых групп 58-й мотопехотной бригады, 127-й, 128-й бригад теробороны в районах населенных пунктов Старомайорская, Водяное Донецкой Народной Республики и Приютная Запорожской области. Потери противника за неделю на данном направлении составили более 860 военнослужащих, 4 боевые бронированные машины, 35 автомобилей, 7 орудий полевой артиллерии, в том числе 2 самоходные артиллерийские установки «Краб» польского производства и 2 гаубицы FH-70 производства Великобритании. На Херсонском направлении слаженными действиями подразделений группировки войск «Днепр» нанесено поражение живой силе и техники 128-й горно-штурмовой, 28-й, 65-й, 118-й механизированных бригад Вооруженных сил Украины, 35-й бригады морской пехоты и 3 бригад теробороны в районах населенных пунктов Работино, Новоселовка, Нестерянка, Пятихатки Запорожской области.
Ивановка, Михайловка, Гавриловка и Тигинка Херсонской области. За неделю на данном направлении противник потерял более 370 военнослужащих, 2 танка, 7 боевых бронированных машин, 29 автомобилей, а также 13 орудий полевой артиллерии, из которых 5 гаубиц М777 производства США. Ракетными войсками, артиллерией и беспилотными летательными аппаратами группировок войск за неделю уничтожены 4 боевые машины реактивных систем залпового огня, в том числе Марс-2 производства ФРГ, Вампайр чешского производства и Град, 5 радиационных станций обнаружения и сопровождения воздушных целей П-18, 3 станции контрбатарейной борьбы производства США, а также 18 станций радиоэлектронной борьбы НОТА, Анклав-Н и Буковель-АД. В течение недели в плен сдались 18 украинских военнослужащих. Авиацией и средствами противовоздушной обороны за неделю сбито 11 крылатых ракет Storm Shadow производства Великобритании, 3 противокорабельные ракеты «Нептун», 4 авиационные управляемые ракеты АДМ-160 МАЛП производства США, 2 переоборудованные для поражения наземных целей зенитные ракеты С-200, 2 авиационные управляемые бомбы «Хаммер» производства Франции, 171 реактивный снаряд систем залпового огня «Хаймерс» и «Вампайр», «Ураган», а также 1208 беспилотных летательных аппаратов. Всего с начала проведения специальной военной операции уничтожено 577 самолетов, 270 вертолетов, 17 773 беспилотных летательных аппаратов, 489 зенитных ракетных комплексов, 15 644 танка и других боевых бронированных машин, 1257 боевых машин реактивных систем залпового огня, 8582 орудия полевой артиллерии и минометов, а также 20 381 единица специальной военной автомобильной техники. Angkatan Bersenjata Ukraina 31 Maret melansir, di arah Limansky, tentara Ukraina menghalau 6 serangan Rusia di pemukiman ternak di wilayah Donetsk dan Bilogorivka di wilayah Luhansk. Di arah Bakhmut, Ukraina menghalau 7 serangan di wilayah pemukiman Chasiv Yar, Ivanovske, dan Klishchiivka di wilayah Donetsk. Di arah Avdiivka, pejuang Ukraina menghalau 24 serangan di wilayah pemukiman Berdichi, Semenivka, Umanske, Pervomaiske, dan Nevelske. Pertahanan udara Ukraina menyerang 4 kompleks rudal anti-pesawat dan 11 area konsentrasi personel, senjata, dan peralatan militer Rusia. Unit rudal merusak 4 stasiun radar, 1 titik kendali, 1 area konsentrasi personel, 4 pertahanan anti-pesawat, dan 1 artileri Rusia dalam 24 jam terakhir. Angkatan Bersenjata Ukraina 31 Maret melansir Rusia total kehilangan 442.170 tentara di Ukraina sejak awal invasi besar-besaran pada 24 Februari 2022. Jumlah ini termasuk 650 korban yang diderita pasukan Rusia dalam 1 hari terakhir. Menurut laporan tersebut, Rusia juga kehilangan 6.966 tank, 13.304 kendaraan tempur lapis baja, 14.717 kendaraan dan tangki bahan bakar, 11.050 sistem artileri, 1.023 sistem peluncuran roket ganda, 743 sistem pertahanan udara, 347 pesawat terbang, 325 helikopter, 8.731 drone, 26 kapal dan perahu, dan 1 kapal selam. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia. Batalion Ceknya Rusia menghancurkan kelompok sabotase angkatan bersenjata Ukraina di dekat Kosacha Lopan. Kosacha Lopan adalah pemukiman pedesaan di Kharkiv Rayon dari Oblast Kharkiv di Ukraina. Terletak di tepi sungai Lopan di cekungan drainase Don, sekitar 5 km, 3,1 mil, dari perbatasan dengan Rusia. Drone pengintai Ceknya mendapati pergerakan tim musuh di sebuah gedung. Koordinat kemudian dikirim ke tim artileri dan menggempur posisi musuh.
Kerugian personel Ukraina belum dihitung. Dalam rekaman yang dibagikan pemimpin Ceknya, tampak kendaraan tempur terbakar. Militer Rusia merilis rekaman penghancuran markas sementara Ukraina di Chasiv Yar. Serangan menggunakan artileri jarak jauh. Serangan presisi dipandu WAV pengintai yang mengirim koordinat musuh. Penghancuran target direkam secara real-time sebagai laporan ke pos komando utama. Selain itu, rudal Mur Rusia menyerang titik penempatan sementara angkatan bersenjata Ukraina di dekat Malinivka. Serangan tepat sasaran musuh tak bisa menghindar, demikian keterangan video relawan Timur Jauh Rusia. Pesawat serang Su-25 Angkatan Udara Rusia mengganggu rotasi unit Angkatan Bersenjata Ukraina ke arah Severodonetsk. Akibat misi penerbangan, pilot menghancurkan peralatan khusus dan tenaga musuh. Rencana rotasi atau pergantian shift musuh batal dilaksanakan. Video dirilis militer Rusia. Pasukan artileri kelompok pasukan Barat, Rusia terus menggempur benteng musuh yang disamarkan di arah Kupiansk. Berkat panduan dan koordinasi antar unit, misi sukses dilaksanakan. Awak senjata anti-tank Rapier menembakkan peluru kumulatif 100 mm.
Deteksi posisi musuh dan pengendalian penghancuran sasaran dilakukan oleh awak kendaraan udara tak berawak. Target berhasil dinetralkan, demikian video yang dilansir militer Орудие, Rusia. по сути своей, является противотанковой пушкой. Ее отличительная особенность — это в первую очередь снайперская точность. Танки сжигаем, блиндажи противника, с первого, максимум со второго выстрела. Тем более, если позволяет погода, разносит щепки с первого. Artileri dari kelompok pasukan Selatan Rusia bekerja sama dengan operator drone FPV, menghancurkan benteng angkatan bersenjata Ukraina di arah Donetsk. Selama misi tempur, pasukan artileri Korps Angkatan Darat Pertama menyerang posisi tembak yang disamarkan, benteng yang dibentengi, dan konsentrasi personel musuh. Operator drone serang kamikaze dengan cemerlang menghancurkan personel militer angkatan bersenjata Ukraina yang berlindung di ruang galian dan parit di tepi depan garis kontak tempur, demikian keterangan video militer Rusia. Awak Howitzer D-30 Rusia menghancurkan kendaraan lapis baja, posisi yang dibentengi, dan kapal musuh di arah Kherson. Rekaman tersebut menunjukkan pekerjaan tempur pasukan artileri dari kelompok pasukan Dnepr. Personel baterai menembaki posisi tembak angkatan bersenjata Ukraina yang disamarkan dan juga menghancurkan gudang amunisi. Demikian keterangan video dilansir militer Rusia. Левее 001, левее 001. Навестись, зарядить, доложить. Как принял меня? Прием. Ствол чистый, откат 780. Орудие! 140 наводка восстановлена. Rekaman penghancuran area untuk memulihkan kemampuan tempur unit Brigade Mekanis ke-32 Angkatan Bersenjata Ukraina dengan 2 rudal Iskander OTRK. Lokasi personel dan peralatan militer Ukraina di kawasan hutan di wilayah Kharkov diidentifikasi oleh awak UAV dari kelompok pasukan Barat. Koordinat target kelompok yang terdeteksi dipindahkan ke titik kendali tempur. Hal ini segera disusul dengan keputusan untuk melancarkan serangan rudal. Serangan terhadap target dipantau real-time, sasaran dinetralkan, demikian video dilansir militer Rusia.
Awak drone FPV Rusia terus menghancurkan infanteri angkatan bersenjata Ukraina. Di arah Chasiv, Republik Rakyat Donetsk, kru bekerja. Di arah Artyovsk, pasukan terjun payung melakukan lebih dari 40 serangan terhadap sasaran angkatan bersenjata Ukraina, menghancurkan sejumlah besar personel dan peralatan. Jumlah awak kedua, menggunakan drone pengintai, menyesuaikan penerbangan agar dapat mencapai sasaran secara akurat. Rusia merilis video seorang operator UAV dengan tanda panggilan, ZIG, berbicara tentang secara spesifik bekerja dengan drone FPV. Unit penerbangan dan pertahanan udara Rusia menembak jatuh 11 rudal jelajah Storm Shadow buatan Inggris, 3 rudal anti kapal Neptunus, 4 rudal berpemandu ADM, 160 mal buatan AS, 2 rudal pertahanan udara S-200 yang dikonversi untuk mencapai target darat, 2 rudal Perancis, membuat bom udara berpemandu Hammer, 171 proyektil HIMARS, Vampire, dan uragan MLRS, serta 1.208 kendaraan udara tak berawak. Juru bicara Kementerian Pertahanan Rusia, Letnan Jenderal Igor Konashenkov 31 Maret melansir secara total, 577 pesawat dan 270 helikopter, 17.773 kendaraan udara tak berawak, 489 sistem rudal pertahanan udara Ukraina dihancurkan. Juga termasuk 15.644 tank dan kendaraan tempur lapis baja lainnya, 1.257 kendaraan tempur yang dilengkapi MLRS, 8.582 senjata artileri lapangan dan mortir, serta 20.381 unit pasukan khusus peralatan militer telah dihancurkan selama operasi militer khusus. С 23 по 30 марта вооруженными силами Российской Федерации нанесен 1 массированный и 57 групповых ударов высокоточным оружием большой дальности наземного, морского и воздушного базирования, в том числе гиперзвуковыми ракетами «Циркон» и аэробаллистическими ракетами «Кинжал», а также беспилотными летательными аппаратами по военным объектам Украины и обеспечивающей их инфраструктуре. В результате ударов поражены предприятия военно-промышленного комплекса, центры принятия решений вооруженных сил и службы безопасности Украины, цеха производства безэкипажных катеров, арсеналы, базы горючего, объекты противовоздушной обороны, энергетики, а также пункты временной дислокации подразделений сил специальных операций и иностранных наемников. Цели ударов достигнуты. Все назначенные объекты поражены. На Купянском направлении в течение недели подразделения западной группировки войск во взаимодействии с авиацией и артиллерией нанесли поражение живой силе и технике 7 механизированных бригад Вооруженных сил Украины и 4 бригад теробороны в районах населенных пунктов Ивановка Харьковской области, Стельмаховка и Червоная Деброва Луганской Народной Республики. Отражены 11 контратак штурмовых групп 95-й десантно-штурмовой, 57-й мотопехотной, 30-й, 32-й механизированных бригад Вооруженных сил Украины и 123-я бригада теробороны в районах населенных пунктов Синьковка Харьковской области, Терны Донецкой Народной Республики и Серебрянского лесничества. Потери противника за неделю на данном направлении составили до 310 военнослужащих, 2 танка, 3 боевые бронированные машины и 22 автомобиля. Также в ходе контрбатарейной борьбы поражены 19 орудий полевой артиллерии, в том числе 3 гаубицы М777 и М198 производства США, а также самоходная артиллерийская установка «Цезарь» производства Франции. На Донецком направлении в результате успешных действий подразделений южной группировки войск освобожден населенный пункт Красная Донецкой Народной Республики.
Улучшено тактическое положение по переднему краю. Нанесено поражение формированием 6 штурмовых, 2 аэромобильных, танковой и 9 механизированных бригад Вооруженных сил Украины в районах населенных пунктов Белогоровка, Луганской Народной Республики, Клещеевка, Курдюмовка, Андреевка, Максимильяновка, Новомихайловка, Поросковеевка, Спорная и Часов-Яр Донецкой Народной Республики. Кроме того, отражено 12 контратак штурмовых групп 67-й механизированной и 80-й десантно-штурмовой бригад Вооруженных сил Украины в районах населенных пунктов Богдановка и Красногоровка Донецкой Народной Республики. За неделю на данном направлении противник потерял более 2360 военнослужащих, 5 танков, 16 боевых бронированных машин, 61 автомобиль, а также 23 орудия полевой артиллерии, из которых 11 зарубежного производства. На Авдеевском направлении подразделения группировки войск «Центр» активными действиями продолжили продвижение в глубину обороны противника и занятие более выгодных рубежей. Ударами авиации, огнем артиллерии и тяжелых огнеметных систем нанесено поражение живой силе и техники 8 бригад Вооруженных сил Украины, а также отражены 64 контратаки противника в районах населенных пунктов Семеновка, Орловка, Новгородская, Уманская, Нетайлова, Первомайская, Тоненькая и Бердычи Донецкой Народной Республики. За неделю на данном направлении Вооруженные силы Украины потеряли свыше 1870 военнослужащих, 13 танков, 20 боевых бронированных машин и 50 автомобилей. В ходе контрбатарейной борьбы поражены 30 орудий полевой артиллерии, в том числе 5 гаубиц М777 производства США, самоходная артиллерийская установка М109 «Паладин» производства США, самоходная артиллерийская установка «Панцерхаубиц» 2000 производства ФРГ, а также боевая машина реактивной системы залпового огня «Град». На Южнодонецком направлении подразделения группировки войск «Восток» улучшили тактическое положение по переднему краю, а также нанесли поражение формированием 7 бригад Вооруженных сил и Нацгвардии Украины в районах населенных пунктов Малиновка Запорожской области, Урожайная, Макаровка и Угледар Донецкой Народной Республики. Кроме того, отражены 5 контратак штурмовых групп 58-й мотопехотной бригады, 127-й, 128-й бригад теробороны в районах населенных пунктов Старомайорская, Водяное Донецкой Народной Республики и Приютная Запорожской области. Потери противника за неделю на данном направлении составили более 860 военнослужащих, 4 боевые бронированные машины, 35 автомобилей, 7 орудий полевой артиллерии, в том числе 2 самоходные артиллерийские установки «Краб» польского производства и 2 гаубицы FH-70 производства Великобритании. На Херсонском направлении слаженными действиями подразделения группировки войск «Днепр» нанесено поражение живой силе и техники 128-й горно-штурмовой, 28-й, 65-й, 118-й механизированных бригад Вооруженных сил Украины, 35-й бригады морской пехоты и 3 бригад теробороны в районах населенных пунктов Работино, Новоселовка, Нестерянка, Пятихатки Запорожской области, Ивановка, Михайловка, Гавриловка и Тегинка Херсонской области. За неделю на данном направлении противник потерял более 370 военнослужащих, 2 танка, 7 боевых бронированных машин, 29 автомобилей, а также 13 орудий полевой артиллерии, из которых 5 гаубиц М777 производства США. Ракетными войсками, артиллерией и беспилотными летательными аппаратами группировок войск за неделю уничтожены 4 боевые машины реактивных систем залпового огня, в том числе Марс-2 производства ФРГ, Вампайр чешского производства и Град, 5 радиационных станций обнаружения и сопровождения воздушных целей П-18, 3 станции контрбатарейной борьбы производства США, а также 18 станций радиоэлектронной борьбы НОТА, Анклав-Н и Буковель-АД. В течение недели в плен сдались 18 украинских военнослужащих. Авиацией и средствами противовоздушной обороны за неделю сбито 11 крылатых ракет Storm Shadow производства Великобритании, 3 противокорабельные ракеты «Нептун», 4 авиационные управляемые ракеты АДМ-160 МАЛП производства США, 2 переоборудованные для поражения наземных целей зенитные ракеты С-200, 2 авиационные управляемые бомбы «Хаммер» производства Франции, 171 реактивный снаряд систем залпового огня «Хаймерс» и «Вампайр»,
«Ураган», а также 1208 беспилотных летательных аппаратов. Всего с начала проведения специальной военной операции уничтожено 577 самолетов, 270 вертолетов, 17 773 беспилотных летательных аппаратов, 489 зенитных ракетных комплексов, 15 644 танка и других боевых бронированных машин, 1257 боевых машин реактивных систем залпового огня, 8582 орудия полевой артиллерии и минометов, а также 20 381 единица специальной военной автомобильной техники. Angkatan Bersenjata Ukraina 31 Maret melansir, di arah Limansky, tentara Ukraina menghalau 6 serangan Rusia di pemukiman ternak di wilayah Donetsk dan Bilogorivka di wilayah Luhansk. Di arah Bakhmut, Ukraina menghalau 7 serangan di wilayah pemukiman Chasiv Yar, Ivanovske, dan Klishchiivka di wilayah Donetsk. Di arah Avdiivka, pejuang Ukraina menghalau 24 serangan di wilayah pemukiman Berdichi, Semenivka, Umanske, Pervomaiske, dan Nevelske. Pertahanan udara Ukraina menyerang 4 kompleks rudal anti-pesawat dan 11 area konsentrasi personel, senjata, dan peralatan militer Rusia. Unit rudal merusak 4 stasiun radar, 1 titik kendali, 1 area konsentrasi personel, 4 pertahanan anti-pesawat, dan 1 artileri Rusia dalam 24 jam terakhir. Angkatan Bersenjata Ukraina 31 Maret melansir Rusia total kehilangan 442.170 tentara di Ukraina sejak awal invasi besar-besaran pada 24 Februari 2022. Jumlah ini termasuk 650 korban yang diderita pasukan Rusia dalam 1 hari terakhir. Menurut laporan tersebut, Rusia juga kehilangan 6.966 tank, 13.304 kendaraan tempur lapis baja, 14.717 kendaraan dan tangki bahan bakar, 11.050 sistem artileri, 1.023 sistem peluncuran roket ganda, 743 sistem pertahanan udara, 347 pesawat terbang, 325 helikopter, 8.731 drone, 26 kapal dan perahu, dan 1 kapal selam. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia. Batalion Ceknya Rusia menghancurkan kelompok sabotase angkatan bersenjata Ukraina di dekat Kosacha Lopan. Kosacha Lopan adalah pemukiman pedesaan di Kharkiv Rayon dari Oblast Kharkiv di Ukraina. Terletak di tepi sungai Lopan di cekungan drainase Don, sekitar 5 km, 3,1 mil, dari perbatasan dengan Rusia. Drone pengintai Ceknya mendapati pergerakan tim musuh di sebuah gedung. Koordinat kemudian dikirim ke tim artileri dan menggempur posisi musuh. Kerugian personel Ukraina belum dihitung. Dalam rekaman yang dibagikan pemimpin Ceknya, tampak kendaraan tempur terbakar. Militer Rusia merilis rekaman penghancuran markas sementara Ukraina di Chasiv Yar. Serangan menggunakan artileri jarak jauh.
Serangan presisi dipandu WAV pengintai yang mengirim koordinat musuh. Penghancuran target direkam secara real-time sebagai laporan ke pos komando utama. Selain itu, rudal Mur Rusia menyerang titik penempatan sementara angkatan bersenjata Ukraina di dekat Malinivka. Serangan tepat sasaran musuh tak bisa menghindar, demikian keterangan video relawan Timur Jauh Rusia. Pesawat serang Su-25 Angkatan Udara Rusia mengganggu rotasi unit Angkatan Bersenjata Ukraina ke arah Severodonetsk. Akibat misi penerbangan, pilot menghancurkan peralatan khusus dan tenaga musuh. Rencana rotasi atau pergantian shift musuh batal dilaksanakan. Video dirilis militer Rusia. Pasukan artileri kelompok pasukan Barat, Rusia terus menggempur benteng musuh yang disamarkan di arah Kupiansk. Berkat panduan dan koordinasi antar unit, misi sukses dilaksanakan. Awak senjata anti-tank Rapier menembakkan peluru kumulatif 100 mm. Deteksi posisi musuh dan pengendalian penghancuran sasaran dilakukan oleh awak kendaraan udara tak berawak. Target berhasil dinetralkan, demikian video yang dilansir militer Rusia. Противотанковой пушкой. Ее отличительная особенность — это в первую очередь снайперская точность. Танки сжигаем, блиндажи противника, с первого, максимум со второго выстрела. Тем более, если позволяет погода, разносит щепки с первого. Artileri dari kelompok pasukan Selatan, Rusia bekerja sama dengan operator drone FPV, menghancurkan benteng angkatan bersenjata Ukraina di arah Donetsk. Selama misi tempur, pasukan artileri Korps Angkatan Darat Pertama menyerang posisi tembak yang disamarkan, benteng yang dibentengi, dan konsentrasi personel musuh. Operator drone serang kamikaze dengan cemerlang menghancurkan personel militer angkatan bersenjata Ukraina yang berlindung di ruang galian dan parit di tepi depan garis kontak tempur, demikian keterangan video militer Rusia.
Howitzer D-30 Rusia menghancurkan kendaraan lapis baja, posisi yang dibentengi, dan kapal musuh di arah Kherson. Rekaman tersebut menunjukkan pekerjaan tempur pasukan artileri dari kelompok pasukan Dnepr. Personel baterai menembaki posisi tembak angkatan bersenjata Ukraina yang disamarkan dan juga menghancurkan gudang amunisi. Demikian keterangan video dilansir militer Rusia. Левее 001, левее 001. Навестись, зарядить, доложить. Как принял меня? Прием. Ствол чистый, откат 780. Орудие! 40 наводка восстановлена. Rekaman penghancuran area untuk memulihkan kemampuan tempur unit Brigade Mekanis ke-32 Angkatan Bersenjata Ukraina dengan 2 rudal Iskander OTRK. Lokasi personel dan peralatan militer Ukraina di kawasan hutan di wilayah Kharkov diidentifikasi oleh awak UAV dari kelompok pasukan Barat. Koordinat target kelompok yang terdeteksi dipindahkan ke titik kendali tempur. Hal ini segera disusul dengan keputusan untuk melancarkan serangan rudal. Serangan terhadap target dipantau real-time, sasaran dinetralkan, demikian video dilansir militer Rusia. Awak drone FPV Rusia terus menghancurkan infanteri angkatan bersenjata Ukraina. Di arah Chasiv Yar, Republik Rakyat Donetsk, kru bekerja. Di arah Artyovsk, pasukan terjun payung melakukan lebih dari 40 serangan terhadap sasaran angkatan bersenjata Ukraina, menghancurkan sejumlah besar personel dan peralatan. Jumlah awak kedua, menggunakan drone pengintai, menyesuaikan penerbangan agar dapat mencapai sasaran secara akurat. Rusia merilis video seorang operator UAV dengan tanda panggilan, ZIG, berbicara tentang secara spesifik bekerja dengan drone FPV. Unit penerbangan dan pertahanan udara Rusia menembak jatuh 11 rudal jelajah Storm Shadow buatan Inggris, 3 rudal anti kapal Neptunus, 4 rudal berpemandu ADM, 160 mal buatan AS, 2 rudal pertahanan udara S-200 yang dikonversi untuk mencapai target darat, 2 rudal Perancis, membuat bom udara berpemandu Hammer, 171 proyektil HIMARS, Vampire, dan uragan MLRS, serta 1.208 kendaraan udara tak berawak. Juru bicara Kementerian Pertahanan Rusia, Letnan Jenderal Igor Konashenkov 31 Maret melansir secara total, 577 pesawat dan 270 helikopter, 17.773 kendaraan udara tak berawak, 489 sistem rudal pertahanan udara Ukraina dihancurkan. Juga termasuk 15.644 tank dan kendaraan tempur lapis baja lainnya,
1.257 kendaraan tempur yang dilengkapi MLRS, 8.582 senjata artileri lapangan dan mortir, serta 20.381 unit pasukan khusus peralatan militer telah dihancurkan selama operasi militer khusus. С 23 по 30 марта вооруженными силами Российской Федерации нанесен 1 массированный и 57 групповых ударов высокоточным оружием большой дальности наземного, морского и воздушного базирования, в том числе гиперзвуковыми ракетами «Циркон» и аэробаллистическими ракетами «Кинжал», а также беспилотными летательными аппаратами по военным объектам Украины и обеспечивающей их инфраструктуре. В результате ударов поражены предприятия военно-промышленного комплекса, центры принятия решений вооруженных сил и службы безопасности Украины, цеха производства безэкипажных катеров, арсеналы, базы горючего, объекты противовоздушной обороны, энергетики, а также пункты временной дислокации подразделений сил специальных операций и иностранных наемников. Цели ударов достигнуты. Все назначенные объекты поражены. На Купянском направлении в течение недели подразделения западной группировки войск во взаимодействии с авиацией и артиллерией нанесли поражение живой силе и техники 7 механизированных бригад Вооруженных сил Украины и 4 бригад теробороны в районах населенных пунктов Ивановка Харьковской области, Стельмаховка и Червоная Деброва Луганской Народной Республики. Отражены 11 контратак штурмовых групп 95-й десантно-штурмовой, 57-й мотопехотной, 30-й, 32-й механизированных бригад Вооруженных сил Украины и 123-й бригада теробороны в районах населенных пунктов Синьковка Харьковской области, Терны Донецкой Народной Республики и Серебрянского лесничества. Потери противника за неделю на данном направлении составили до 310 военнослужащих, 2 танка, 3 боевые бронированные машины и 22 автомобиля. Также в ходе контрбатарейной борьбы поражены 19 орудий полевой артиллерии, в том числе 3 гаубицы М777 и М198 производства США, а также самоходная артиллерийская установка «Цезарь» производства Франции. На Донецком направлении в результате успешных действий подразделений южной группировки войск освобожден населенный пункт Красная Донецкой Народной Республики. Улучшено тактическое положение по переднему краю. Нанесено поражение формированием 6 штурмовых, 2 аэромобильных, танковой и 9 механизированных бригад Вооруженных сил Украины в районах населенных пунктов Белогоровка Луганской Народной Республики, Клещеевка, Курдюмовка, Андреевка, Максимильяновка, Новомихайловка, Поросковеевка, Спорная и Часов-Яр Донецкой Народной Республики. Кроме того, отражено 12 контратак штурмовых групп 67-й механизированной и 80-й десантно-штурмовой бригад Вооруженных сил Украины в районах населенных пунктов Богдановка и Красногоровка Донецкой Народной Республики. За неделю на данном направлении противник потерял более 2360 военнослужащих, 5 танков, 16 боевых бронированных машин, 61 автомобиль, а также 23 орудия полевой артиллерии, из которых 11 зарубежного производства. На Авдеевском направлении подразделения группировки войск «Центр» активными действиями продолжили продвижение в глубину обороны противника и занятие более выгодных рубежей. Ударами авиации, огнем артиллерии и тяжелых огнеметных систем нанесено поражение живой силе и техники 8 бригад Вооруженных сил Украины, а также отражены 64 контратаки противника в районах населенных пунктов Семеновка, Орловка, Новгородская, Уманская, Нетайлова, Первомайская, Тоненькая и Бердычи Донецкой Народной Республики. За неделю на данном направлении Вооруженные силы Украины потеряли свыше 1870 военнослужащих, 13 танков, 20 боевых бронированных машин и 50 автомобилей. В ходе контрбатарейной борьбы поражены 30 орудий полевой артиллерии, в том числе 5 гаубиц М777 производства США, самоходная артиллерийская установка М109 «Паладин» производства США, самоходная артиллерийская установка «Панцерхаубиц» 2000 производства ФРГ
а также боевая машина реактивной системы залпового огня «Град». На Южнодонецком направлении подразделения группировки войск «Восток» улучшили тактическое положение по переднему краю, а также нанесли поражение формированием 7 бригад вооруженных сил и Нацгвардии Украины в районах населенных пунктов Малиновка Запорожской области, Урожайная, Макаровка и Угледар Донецкой Народной Республики. Кроме того, отражены 5 контратак штурмовых групп 58-й мотопехотной бригады, 127-й, 128-й бригад теробороны в районах населенных пунктов Старомайорская, Водяное Донецкой Народной Республики и Приютная Запорожской области. Потери противника за неделю на данном направлении составили более 860 военнослужащих, 4 боевые бронированные машины, 35 автомобилей, 7 орудий полевой артиллерии, в том числе 2 самоходные артиллерийские установки «Краб» польского производства и 2 гаубицы FH-70 производства Великобритании. На Херсонском направлении слаженными действиями подразделений группировки войск «Днепр» нанесено поражение живой силе и технике 128-й горно-штурмовой, 28-й, 65-й, 118-й механизированных бригад Вооруженных сил Украины, 35-й бригады морской пехоты и 3 бригад теробороны в районах населенных пунктов Работино, Новоселовка, Нестерянка, Пятихатки Запорожской области, Ивановка, Михайловка, Гавриловка и Тегинка Херсонской области. За неделю на данном направлении противник потерял более 370 военнослужащих, 2 танка, 7 боевых бронированных машин, 29 автомобилей, а также 13 орудий полевой артиллерии, из которых 5 гаубиц М777 производства США. Ракетными войсками, артиллерией и беспилотными летательными аппаратами группировок войск за неделю уничтожены 4 боевые машины реактивных систем залпового огня, в том числе Марс-2 производства ФРГ, Вампайр чешского производства и Град, 5 радиационных станций обнаружения и сопровождения воздушных целей П-18, 3 станции контрбатарейной борьбы производства США, а также 18 станций радиоэлектронной борьбы НОТА, Анклав-Н и Буковель-АД. В течение недели в плен сдались 18 украинских военнослужащих. Авиацией и средствами противовоздушной обороны за неделю сбито 11 крылатых ракет Storm Shadow производства Великобритании, 3 противокорабельные ракеты «Нептун», 4 авиационные управляемые ракеты АДМ-160 МАЛП производства США, 2 переоборудованные для поражения наземных целей зенитные ракеты С-200, 2 авиационные управляемые бомбы «Хаммер» производства Франции, 171 реактивный снаряд систем залпового огня «Хаймерс» и «Вампайр», «Ураган», а также 1208 беспилотных летательных аппаратов. Всего с начала проведения специальной военной операции уничтожено 577 самолетов, 270 вертолетов, 17 773 беспилотных летательных аппаратов, 489 зенитных ракетных комплексов, 15 644 танка и других боевых бронированных машин, 1257 боевых машин реактивных систем залпового огня, 8582 орудия полевой артиллерии и минометов, а также 20 381 единица специальной военной автомобильной техники. Angkatan Bersenjata Ukraina 31 Maret melansir, di arah Limansky, tentara Ukraina menghalau 6 serangan Rusia di pemukiman ternak di wilayah Donetsk dan Bilogorivka di wilayah Luhansk. Di arah Bakhmut, Ukraina menghalau 7 serangan di wilayah pemukiman Chasiv Yar, Ivanovske, dan Klishchiivka di wilayah Donetsk. Di arah Avdiivka, pejuang Ukraina menghalau 24 serangan di wilayah pemukiman Berdichi, Semenivka, Umanske, Pervomaiske, dan Nevelske. Pertahanan udara Ukraina menyerang 4 kompleks rudal anti-pesawat dan 11 area konsentrasi personel, senjata, dan peralatan militer Rusia. Unit rudal merusak 4 stasiun radar, 1 titik kendali, 1 area konsentrasi personel, 4 pertahanan anti-pesawat, dan 1 artileri Rusia dalam 24 jam terakhir. Angkatan Bersenjata Ukraina 31 Maret melansir Rusia total kehilangan 442.170 tentara di Ukraina sejak awal invasi besar-besaran pada 24 Februari 2022.
Jumlah ini termasuk 650 korban yang diderita pasukan Rusia dalam 1 hari terakhir. Menurut laporan tersebut, Rusia juga kehilangan 6.966 tank, 13.304 kendaraan tempur lapis baja, 14.717 kendaraan dan tangki bahan bakar, 11.050 sistem artileri, 1.023 sistem peluncuran roket ganda, 743 sistem pertahanan udara, 347 pesawat terbang, 325 helikopter, 8.731 drone, 26 kapal dan perahu, dan 1 kapal selam. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia. Batalion Ceknya Rusia menghancurkan kelompok sabotase angkatan bersenjata Ukraina di dekat Kosacha Lopan. Kosacha Lopan adalah pemukiman pedesaan di Kharkiv Rayon dari Oblast Kharkiv di Ukraina. Terletak di tepi sungai Lopan di cekungan drainase Don, sekitar 5 km, 3,1 mil, dari perbatasan dengan Rusia. Don pengintai Ceknya mendapati pergerakan tim musuh di sebuah gedung. Koordinat kemudian dikirim ke tim artileri dan menggempur posisi musuh. Kerugian personel Ukraina belum dihitung. Dalam rekaman yang dibagikan pemimpin Ceknya, tampak kendaraan tempur terbakar. Militer Rusia merilis rekaman penghancuran markas sementara Ukraina di Chasiv Yar. Serangan menggunakan artileri jarak jauh. Serangan presisi dipandu WAV pengintai yang mengirim koordinat musuh. Penghancuran target direkam secara real-time sebagai laporan ke pos komando utama. Selain itu, rudal Mur Rusia menyerang titik penempatan sementara angkatan bersenjata Ukraina di dekat Malinivka. Serangan tepat sasaran musuh tak bisa menghindar, demikian keterangan video relawan Timur Jauh Rusia. Pesawat serang Su-25 Angkatan Udara Rusia mengganggu rotasi unit Angkatan Bersenjata Ukraina ke arah Severodonetsk. Akibat misi penerbangan, pilot menghancurkan peralatan khusus dan tenaga musuh. Rencana rotasi atau pergantian shift musuh batal dilaksanakan.
Video dirilis militer Rusia. Pasukan artileri kelompok pasukan Barat, Rusia terus menggempur benteng musuh yang disamarkan di arah Kupiansk. Berkat panduan dan koordinasi antar unit, misi sukses dilaksanakan. Awak senjata anti-tank Rapier menembakkan peluru kumulatif 100 mm. Deteksi posisi musuh dan pengendalian penghancuran sasaran dilakukan oleh awak kendaraan udara tak berawak. Target berhasil dinetralkan, demikian video yang dilansir militer Rusia. Противотанковой пушкой. Ее отличительная особенность — это в первую очередь снайперская точность. Танки сжигаем, блиндажи противника, с первого, максимум со второго выстрела. Тем более, если позволяет погода, разносит щепки с первого. Artileri dari kelompok pasukan Selatan, Rusia bekerja sama dengan operator drone FPV, menghancurkan benteng angkatan bersenjata Ukraina di arah Donetsk. Selama misi tempur, pasukan artileri Korps Angkatan Darat Pertama menyerang posisi tembak yang disamarkan, benteng yang dibentengi, dan konsentrasi personel musuh. Operator drone serang kamikaze dengan cemerlang menghancurkan personel militer angkatan bersenjata Ukraina yang berlindung di ruang galian dan parit di tepi depan garis kontak tempur, demikian keterangan video militer Rusia. Awak Howitzer D-30 Rusia menghancurkan kendaraan lapis baja, posisi yang dibentengi, dan kapal musuh di arah Kherson. Rekaman tersebut menunjukkan pekerjaan tempur pasukan artileri dari kelompok pasukan Dnepr. Personel baterai menembaki posisi tembak angkatan bersenjata Ukraina yang disamarkan dan juga menghancurkan gudang amunisi. Demikian keterangan video dilansir militer Rusia. Левее 001. Навестить, зарядить, доложить. Как принял меня? Прием. Ствол чистый, откат 780. Орудие! 40 наводка восстановлена. Орудие? Выше. Rekaman penghancuran area untuk memulihkan kemampuan tempur unit Brigade Mekanis ke-32 Angkatan Bersenjata Ukraina dengan 2 rudal Iskander OTRK.
Lokasi personel dan peralatan militer Ukraina di kawasan hutan di wilayah Kharkov diidentifikasi oleh awak UAV dari kelompok pasukan Barat. Koordinat target kelompok yang terdeteksi dipindahkan ke titik kendali tempur. Hal ini segera disusul dengan keputusan untuk melancarkan serangan rudal. Serangan terhadap target dipantau real-time, sasaran dinetralkan, demikian video dilansir militer Rusia. Awak drone FPV Rusia terus menghancurkan infanteri angkatan bersenjata Ukraina. Di arah Chasiv Yar, Republik Rakyat Donetsk, kru bekerja. Di arah Artyovsk, pasukan terjun payung melakukan lebih dari 40 serangan terhadap sasaran angkatan bersenjata Ukraina, menghancurkan sejumlah besar personel dan peralatan. Jumlah awak kedua, menggunakan drone pengintai, menyesuaikan penerbangan agar dapat mencapai sasaran secara akurat. Rusia merilis video seorang operator UAV dengan tanda panggilan, ZIG, berbicara tentang secara spesifik bekerja dengan drone FPV. Unit penerbangan dan pertahanan udara Rusia menembak jatuh 11 rudal jelajah Storm Shadow buatan Inggris, 3 rudal anti kapal Neptunus, 4 rudal berpemandu ADM, 160 mal buatan AS, 2 rudal pertahanan udara S-200 yang dikonversi untuk mencapai target darat, 2 rudal Perancis, membuat bom udara berpemandu Hammer, 171 proyektil HIMARS, Vampire, dan uragan MLRS, serta 1.208 kendaraan udara tak berawak. Juru bicara Kementerian Pertahanan Rusia, Letnan Jenderal Igor Konashenkov 31 Maret melansir secara total, 577 pesawat dan 270 helikopter, 17.773 kendaraan udara tak berawak, 489 sistem rudal pertahanan udara Ukraina dihancurkan. Juga termasuk 15.644 tank dan kendaraan tempur lapis baja lainnya, 1.257 kendaraan tempur yang dilengkapi MLRS, 8.582 senjata artileri lapangan dan mortir, serta 20.381 unit pasukan khusus peralatan militer telah dihancurkan selama operasi militer khusus. С 23 по 30 марта вооруженными силами Российской Федерации нанесен 1 массированный и 57 групповых ударов высокоточным оружием большой дальности наземного, морского и воздушного базирования, в том числе гиперзвуковыми ракетами «Циркон» и аэробаллистическими ракетами «Кинжал», а также беспилотными летательными аппаратами по военным объектам Украины и обеспечивающей их инфраструктуре. В результате ударов поражены предприятия военно-промышленного комплекса, центры принятия решений вооруженных сил и службы безопасности Украины, цеха производства безэкипажных катеров, арсеналы, базы горючего,
объекты противовоздушной обороны, энергетики, а также пункты временной дислокации подразделений сил специальных операций и иностранных наемников. Цели ударов достигнуты. Все назначенные объекты поражены. На Купянском направлении в течение недели подразделения западной группировки войск во взаимодействии с авиацией и артиллерией нанесли поражение живой силе и технике 7 механизированных бригад Вооруженных сил Украины и 4 бригад теробороны в районах населенных пунктов Ивановка Харьковской области, Стельмаховка и Червоная Деброва Луганской Народной Республики. Отражены 11 контратак штурмовых групп 95-й десантно-штурмовой, 57-й мотопехотной, 30-й, 32-й механизированных бригад Вооруженных сил Украины и 123-й бригады теробороны в районах населенных пунктов Синьковка Харьковской области, Терны Донецкой Народной Республики и Серебрянского лесничества. Потери противника за неделю на данном направлении составили до 310 военнослужащих, 2 танка, 3 боевые бронированные машины и 22 автомобиля. Также в ходе контрбатарейной борьбы поражены 19 орудий полевой артиллерии, в том числе 3 гаубицы М777 и М198 производства США, а также самоходная артиллерийская установка «Цезарь» производства Франции. На Донецком направлении в результате успешных действий подразделений южной группировки войск освобожден населенный пункт Красная Донецкой Народной Республики. Улучшено тактическое положение по переднему краю. Нанесено поражение формированием 6 штурмовых, 2 аэромобильных, танковой и 9 механизированных бригад Вооруженных сил Украины в районах населенных пунктов Белогоровка Луганской Народной Республики, Клещеевка, Курдюмовка, Андреевка, Максимiliaновка, Новомихайловка, Поросковеевка, Спорная и Часов Яр Донецкой Народной Республики. Кроме того, отражено 12 контратак штурмовых групп 67-й механизированной и 80-й десантно-штурмовой бригад Вооруженных сил Украины в районах населенных пунктов Богдановка и Красногоровка Донецкой Народной Республики. За неделю на данном направлении противник потерял более 2360 военнослужащих, 5 танков, 16 боевых бронированных машин, 61 автомобиль, а также 23 орудия полевой артиллерии, из которых 11 зарубежного производства. На Авдеевском направлении подразделения группировки войск «Центр» активными действиями продолжили продвижение в глубину обороны противника и занятие более выгодных рубежей. Ударами авиации, огнем артиллерии и тяжелых огнеметных систем нанесено поражение живой силе и техники 8 бригад Вооруженных сил Украины, а также отражены 64 контратаки противника в районах населенных пунктов Семеновка, Орловка, Новгородская, Уманская, Нетайлова, Первомайская, Тоненькая и Бердычи Донецкой Народной Республики. За неделю на данном направлении Вооруженные силы Украины потеряли свыше 1870 военнослужащих, 13 танков, 20 боевых бронированных машин и 50 автомобилей. В ходе контрбатарейной борьбы поражены 30 орудий полевой артиллерии, в том числе 5 гаубиц М777 производства США, самоходная артиллерийская установка М109 «Паладин» производства США, самоходная артиллерийская установка «Панцерхаубиц» 2000 производства ФРГ, а также боевая машина реактивной системы залпового огня «Град». На Южнодонецком направлении подразделения группировки войск «Восток» улучшили тактическое положение по переднему краю, а также нанесли поражение формированием 7 бригад Вооруженных сил и Нацгвардии Украины в районах населенных пунктов Малиновка Запорожской области, Урожайная, Макаровка и Угледар Донецкой Народной Республики. Кроме того, отражены 5 контратак штурмовых групп 58-й мотопехотной бригады, 127-й, 128-й бригад теробороны в районах населенных пунктов Старомайорская, Водяное Донецкой Народной Республики и Приютная Запорожской области. Потери противника за неделю на данном направлении составили более 860 военнослужащих, 4 боевые бронированные машины, 35 автомобилей, 7 орудий полевой артиллерии, в том числе 2 самоходные артиллерийские установки «Краб» польского производства и 2 гаубицы FH-70 производства Великобритании. На Херсонском направлении слаженными действиями подразделений группировки войск «Днепр» нанесено поражение живой силе и техники 128-й горно-штурмовой, 28-й, 65-й, 118-й механизированных бригад Вооруженных сил Украины, 35-й бригады морской пехоты и 3 бригад теробороны в районах населенных пунктов Работино, Новоселовка, Нестерянка, Пятихатки Запорожской области.
Ивановка, Михайловка, Гавриловка и Тигинка Херсонской области. За неделю на данном направлении противник потерял более 370 военнослужащих, 2 танка, 7 боевых бронированных машин, 29 автомобилей, а также 13 орудий полевой артиллерии, из которых 5 гаубиц М777 производства США. Ракетными войсками, артиллерией и беспилотными летательными аппаратами группировок войск за неделю уничтожены 4 боевые машины реактивных систем залпового огня, в том числе Марс-2 производства ФРГ, Вампайр чешского производства и Град, 5 радиационных станций обнаружения и сопровождения воздушных целей П-18, 3 станции контрбатарейной борьбы производства США, а также 18 станций радиоэлектронной борьбы НОТА, Анклав-Н и Буковель-АД. В течение недели в плен сдались 18 украинских военнослужащих. Авиацией и средствами противовоздушной обороны за неделю сбито 11 крылатых ракет Storm Shadow производства Великобритании, 3 противокорабельные ракеты «Нептун», 4 авиационные управляемые ракеты АДМ-160 МАЛП производства США, 2 переоборудованные для поражения наземных целей зенитные ракеты С-200, 2 авиационные управляемые бомбы «Хаммер» производства Франции, 171 реактивный снаряд систем залпового огня «Хаймерс» и «Вампайр», «Ураган», а также 1208 беспилотных летательных аппаратов. Всего с начала проведения специальной военной операции уничтожено 577 самолетов, 270 вертолетов, 17 773 беспилотных летательных аппаратов, 489 зенитных ракетных комплексов, 15 644 танка и других боевых бронированных машин, 1257 боевых машин реактивных систем залпового огня, 8582 орудия полевой артиллерии и минометов, а также 20 381 единица специальной военной автомобильной техники. Angkatan Bersenjata Ukraina 31 Maret melansir, di arah Limansky, tentara Ukraina menghalau 6 serangan Rusia di pemukiman ternak di wilayah Donetsk dan Bilogorivka di wilayah Luhansk. Di arah Bakhmut, Ukraina menghalau 7 serangan di wilayah pemukiman Chasiv Yar, Ivanovske, dan Klishchiivka di wilayah Donetsk. Di arah Avdiivka, pejuang Ukraina menghalau 24 serangan di wilayah pemukiman Berdichi, Semenivka, Umanske, Pervomaiske, dan Nevelske. Pertahanan udara Ukraina menyerang 4 kompleks rudal anti-pesawat dan 11 area konsentrasi personel, senjata, dan peralatan militer Rusia. Unit rudal merusak 4 stasiun radar, 1 titik kendali, 1 area konsentrasi personel, 4 pertahanan anti-pesawat, dan 1 artileri Rusia dalam 24 jam terakhir. Angkatan Bersenjata Ukraina 31 Maret melansir Rusia total kehilangan 442.170 tentara di Ukraina sejak awal invasi besar-besaran pada 24 Februari 2022. Jumlah ini termasuk 650 korban yang diderita pasukan Rusia dalam 1 hari terakhir. Menurut laporan tersebut, Rusia juga kehilangan 6.966 tank, 13.304 kendaraan tempur lapis baja, 14.717 kendaraan dan tangki bahan bakar, 11.050 sistem artileri, 1.023 sistem peluncuran roket ganda, 743 sistem pertahanan udara, 347 pesawat terbang, 325 helikopter, 8.731 drone, 26 kapal dan perahu, dan 1 kapal selam. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia. Batalion Ceknya Rusia menghancurkan kelompok sabotase angkatan bersenjata Ukraina di dekat Kosacha Lopan. Kosacha Lopan adalah pemukiman pedesaan di Kharkiv Rayon dari Oblast Kharkiv di Ukraina. Terletak di tepi sungai Lopan di cekungan drainase Don, sekitar 5 km, 3,1 mil, dari perbatasan dengan Rusia. Drone pengintai Ceknya mendapati pergerakan tim musuh di sebuah gedung. Koordinat kemudian dikirim ke tim artileri dan menggempur posisi musuh.
Kerugian personel Ukraina belum dihitung. Dalam rekaman yang dibagikan pemimpin Ceknya, tampak kendaraan tempur terbakar. Militer Rusia merilis rekaman penghancuran markas sementara Ukraina di Chasiv Yar. Serangan menggunakan artileri jarak jauh. Serangan presisi dipandu WAV pengintai yang mengirim koordinat musuh. Penghancuran target direkam secara real-time sebagai laporan ke pos komando utama. Selain itu, rudal Mur Rusia menyerang titik penempatan sementara angkatan bersenjata Ukraina di dekat Malinivka. Serangan tepat sasaran musuh tak bisa menghindar, demikian keterangan video relawan Timur Jauh Rusia. Pesawat serang Su-25 Angkatan Udara Rusia mengganggu rotasi unit Angkatan Bersenjata Ukraina ke arah Severodonetsk. Akibat misi penerbangan, pilot menghancurkan peralatan khusus dan tenaga musuh. Rencana rotasi atau pergantian shift musuh batal dilaksanakan. Video dirilis militer Rusia. Pasukan artileri kelompok pasukan Barat Rusia terus menggempur benteng musuh yang disamarkan di arah Kupiansk. Berkat panduan dan koordinasi antar unit, misi sukses dilaksanakan. Awak senjata anti-tank Rapier menembakkan peluru kumulatif 100 mm.
Deteksi posisi musuh dan pengendalian penghancuran sasaran dilakukan oleh awak kendaraan udara tak berawak. Target berhasil dinetralkan, demikian video yang dilansir militer Орудие, Rusia. по сути своей, является противотанковой пушкой. Ее отличительная особенность — это в первую очередь снайперская точность. Танки сжигаем, блиндажи противников, с первого, максимум со второго выстрела. Тем более, если позволяет погода, разносит щепки с первого. Artileri dari kelompok pasukan Selatan Rusia bekerja sama dengan operator drone FPV, menghancurkan benteng angkatan bersenjata Ukraina di arah Donetsk. Selama misi tempur, pasukan artileri Korps Angkatan Darat Pertama menyerang posisi tembak yang disamarkan, benteng yang dibentengi, dan konsentrasi personel musuh. Operator drone serang kamikaze dengan cemerlang menghancurkan personel militer angkatan bersenjata Ukraina yang berlindung di ruang galian dan parit di tepi depan garis kontak tempur, demikian keterangan video militer Rusia. Awak Howitzer D-30 Rusia menghancurkan kendaraan lapis baja, posisi yang dibentengi, dan kapal musuh di arah Kherson. Rekaman tersebut menunjukkan pekerjaan tempur pasukan artileri dari kelompok pasukan Dnepr. Personel baterai menembaki posisi tembak angkatan bersenjata Ukraina yang disamarkan dan juga menghancurkan gudang amunisi. Demikian keterangan video dilansir militer Rusia. Левее 001, левее 001. Навестить, зарядить, доложить. Как принял меня? Прием. Ствол чистый, откат 780. Орудие! 40 наводка восстановлена. Выше. Rekaman penghancuran area untuk memulihkan kemampuan tempur unit Brigade Mekanis ke-32 Angkatan Bersenjata Ukraina dengan 2 rudal Iskander OTRK. Lokasi personel dan peralatan militer Ukraina di kawasan hutan di wilayah Kharkov diidentifikasi oleh awak UAV dari kelompok pasukan Barat. Koordinat target kelompok yang terdeteksi dipindahkan ke titik kendali tempur. Hal ini segera disusul dengan keputusan untuk melancarkan serangan rudal. Serangan terhadap target dipantau real-time, sasaran dinetralkan, demikian video dilansir militer Rusia.
Awak drone FPV Rusia terus menghancurkan infanteri angkatan bersenjata Ukraina. Di arah Chasiv, Republik Rakyat Donetsk, kru bekerja. Di arah Artyovsk, pasukan terjun payung melakukan lebih dari 40 serangan terhadap sasaran angkatan bersenjata Ukraina, menghancurkan sejumlah besar personel dan peralatan. Jumlah awak kedua, menggunakan drone pengintai, menyesuaikan penerbangan agar dapat mencapai sasaran secara akurat. Rusia merilis video seorang operator UAV dengan tanda panggilan, ZIG, berbicara tentang secara spesifik bekerja dengan drone FPV. Unit penerbangan dan pertahanan udara Rusia menembak jatuh 11 rudal jelajah Storm Shadow buatan Inggris, 3 rudal anti kapal Neptunus, 4 rudal berpemandu ADM, 160 mal buatan AS, 2 rudal pertahanan udara S-200 yang dikonversi untuk mencapai target darat, 2 rudal Perancis, membuat bom udara berpemandu Hammer, 171 proyektil HIMARS, Vampire, dan uragan MLRS, serta 1.208 kendaraan udara tak berawak. Juru bicara Kementerian Pertahanan Rusia, Letnan Jenderal Igor Konashenkov 31 Maret melansir secara total, 577 pesawat dan 270 helikopter, 17.773 kendaraan udara tak berawak, 489 sistem rudal pertahanan udara Ukraina dihancurkan. Juga termasuk 15.644 tank dan kendaraan tempur lapis baja lainnya, 1.257 kendaraan tempur yang dilengkapi MLRS, 8.582 senjata artileri lapangan dan mortir, serta 20.381 unit pasukan khusus peralatan militer telah dihancurkan selama operasi militer khusus. С 23 по 30 марта вооруженными силами Российской Федерации нанесен 1 массированный и 57 групповых ударов высокоточным оружием большой дальности наземного, морского и воздушного базирования, в том числе гиперзвуковыми ракетами «Циркон» и аэробаллистическими ракетами «Кинжал», а также беспилотными летательными аппаратами по военным объектам Украины и обеспечивающей их инфраструктуре. В результате ударов поражены предприятия военно-промышленного комплекса, центры принятия решений вооруженных сил и службы безопасности Украины, цеха производства безэкипажных катеров, арсеналы, базы горючего, объекты противовоздушной обороны, энергетики, а также пункты временной дислокации подразделений сил специальных операций и иностранных наемников. Цели ударов достигнуты. Все назначенные объекты поражены. На Купянском направлении в течение недели подразделения западной группировки войск во взаимодействии с авиацией и артиллерией нанесли поражение живой силе и технике 7 механизированных бригад Вооруженных сил Украины и 4 бригад теробороны в районах населенных пунктов Ивановка Харьковской области, Стельмаховка и Червоная Деброва Луганской Народной Республики. Отражены 11 контратак штурмовых групп 95-й десантно-штурмовой, 57-й мотопехотной, 30-й, 32-й механизированных бригад Вооруженных сил Украины и 123-я бригада теробороны в районах населенных пунктов Синьковка Харьковской области, Терны Донецкой Народной Республики и Серебрянского лесничества. Потери противника за неделю на данном направлении составили до 310 военнослужащих, 2 танка, 3 боевые бронированные машины и 22 автомобиля. Также в ходе контрбатарейной борьбы поражены 19 орудий полевой артиллерии, в том числе 3 гаубицы М777 и М198 производства США, а также самоходная артиллерийская установка «Цезарь» производства Франции. На Донецком направлении в результате успешных действий подразделений южной группировки войск освобожден населенный пункт Красная Донецкой Народной Республики.
Улучшено тактическое положение по переднему краю. Нанесено поражение формированием 6 штурмовых, 2 аэромобильных, танковой и 9 механизированных бригад Вооруженных сил Украины в районах населенных пунктов Белогоровка, Луганской Народной Республики, Клещеевка, Курдюмовка, Андреевка, Максимiliaновка, Новомихайловка, Поросковеевка, Спорная и Часов Яр Донецкой Народной Республики. Кроме того, отражено 12 контратак штурмовых групп 67-й механизированной и 80-й десантно-штурмовой бригад Вооруженных сил Украины в районах населенных пунктов Богдановка и Красногоровка Донецкой Народной Республики. За неделю на данном направлении противник потерял более 2360 военнослужащих, 5 танков, 16 боевых бронированных машин, 61 автомобиль, а также 23 орудия полевой артиллерии, из которых 11 зарубежного производства. На Авдеевском направлении подразделения группировки войск «Центр» активными действиями продолжили продвижение в глубину обороны противника и занятие более выгодных рубежей. Ударами авиации, огнем артиллерии и тяжелых огнеметных систем нанесено поражение живой силе и техники 8 бригад Вооруженных сил Украины, а также отражены 64 контратаки противника в районах населенных пунктов Семеновка, Орловка, Новгородская, Уманская, Нетайлова, Первомайская, Тоненькая и Бердычи Донецкой Народной Республики. За неделю на данном направлении Вооруженные силы Украины потеряли свыше 1870 военнослужащих, 13 танков, 20 боевых бронированных машин и 50 автомобилей. В ходе контрбатарейной борьбы поражены 30 орудий полевой артиллерии, в том числе 5 гаубиц М777 производства США, самоходная артиллерийская установка М109 «Паладин» производства США, самоходная артиллерийская установка «Панцерхаубиц» 2000 производства ФРГ, а также боевая машина реактивной системы залпового огня «Град». На Южнодонецком направлении подразделения группировки войск «Восток» улучшили тактическое положение по переднему краю, а также нанесли поражение формированием 7 бригад Вооруженных сил и Нацгвардии Украины в районах населенных пунктов Малиновка Запорожской области, Урожайная, Макаровка и Угледар Донецкой Народной Республики. Кроме того, отражены 5 контратак штурмовых групп 58-й мотопехотной бригады, 127-й, 128-й бригад теробороны в районах населенных пунктов Старомайорская, Водяное Донецкой Народной Республики и Приютная Запорожской области. Потери противника за неделю на данном направлении составили более 860 военнослужащих, 4 боевые бронированные машины, 35 автомобилей, 7 орудий полевой артиллерии, в том числе 2 самоходные артиллерийские установки «Краб» польского производства и 2 гаубицы FH-70 производства Великобритании. На Херсонском направлении слаженными действиями подразделения группировки войск «Днепр» нанесено поражение живой силе и техники 128-й горно-штурмовой, 28-й, 65-й, 118-й механизированных бригад Вооруженных сил Украины, 35-й бригады морской пехоты и 3 бригад теробороны в районах населенных пунктов Работино, Новоселовка, Нестерянка, Пятихатки Запорожской области, Ивановка, Михайловка, Гавриловка и Тегинка Херсонской области. За неделю на данном направлении противник потерял более 370 военнослужащих, 2 танка, 7 боевых бронированных машин, 29 автомобилей, а также 13 орудий полевой артиллерии, из которых 5 гаубиц М777 производства США. Ракетными войсками, артиллерией и беспилотными летательными аппаратами группировок войск за неделю уничтожены 4 боевые машины реактивных систем залпового огня, в том числе Марс-2 производства ФРГ, Вампайр чешского производства и Град, 5 радиационных станций обнаружения и сопровождения воздушных целей П-18, 3 станции контрбатарейной борьбы производства США, а также 18 станций радиоэлектронной борьбы НОТА, Анклав-Н и Буковель-АД. В течение недели в плен сдались 18 украинских военнослужащих. Авиацией и средствами противовоздушной обороны за неделю сбито 11 крылатых ракет Storm Shadow производства Великобритании, 3 противокорабельные ракеты «Нептун», 4 авиационные управляемые ракеты АДМ-160 «Малп» производства США, 2 переоборудованные для поражения наземных целей зенитные ракеты С-200, 2 авиационные управляемые бомбы «Хаммер» производства Франции, 171 реактивный снаряд систем залпового огня «Хаймерс» и «Вампайр»,
«Ураган», а также 1208 беспилотных летательных аппаратов. Всего с начала проведения специальной военной операции уничтожено 577 самолетов, 270 вертолетов, 17 773 беспилотных летательных аппаратов, 489 зенитных ракетных комплексов, 15 644 танка и других боевых бронированных машин, 1257 боевых машин реактивных систем залпового огня, 8582 орудия полевой артиллерии и минометов, а также 20 381 единица специальной военной автомобильной техники. Angkatan Bersenjata Ukraina 31 Maret melansir, di arah Limansky, tentara Ukraina menghalau 6 serangan Rusia di pemukiman ternak di wilayah Donetsk dan Bilogorivka di wilayah Luhansk. Di arah Bakhmut, Ukraina menghalau 7 serangan di wilayah pemukiman Chasiv Yar, Ivanovske, dan Klishchiivka di wilayah Donetsk. Di arah Avdiivka, pejuang Ukraina menghalau 24 serangan di wilayah pemukiman Berdichi, Semenivka, Umanske, Pervomaiske, dan Nevelske. Pertahanan udara Ukraina menyerang 4 kompleks rudal anti-pesawat dan 11 area konsentrasi personel, senjata, dan peralatan militer Rusia. Unit rudal merusak 4 stasiun radar, 1 titik kendali, 1 area konsentrasi personel, 4 pertahanan anti-pesawat, dan 1 artileri Rusia dalam 24 jam terakhir. Angkatan Bersenjata Ukraina 31 Maret melansir Rusia total kehilangan 442.170 tentara di Ukraina sejak awal invasi besar-besaran pada 24 Februari 2022. Jumlah ini termasuk 650 korban yang diderita pasukan Rusia dalam 1 hari terakhir. Menurut laporan tersebut, Rusia juga kehilangan 6.966 tank, 13.304 kendaraan tempur lapis baja, 14.717 kendaraan dan tangki bahan bakar, 11.050 sistem artileri, 1.023 sistem peluncuran roket ganda, 743 sistem pertahanan udara, 347 pesawat terbang, 325 helikopter, 8.731 drone, 26 kapal dan perahu, dan 1 kapal selam. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia. Batalion Ceknya Rusia menghancurkan kelompok sabotase angkatan bersenjata Ukraina di dekat Kosacha Lopan. Kosacha Lopan adalah pemukiman pedesaan di Kharkiv Rayon dari Oblast Kharkiv di Ukraina. Terletak di tepi sungai Lopan di cekungan drainase Don, sekitar 5 km, 3,1 mil, dari perbatasan dengan Rusia. Drone pengintai Ceknya mendapati pergerakan tim musuh di sebuah gedung. Koordinat kemudian dikirim ke tim artileri dan menggempur posisi musuh. Kerugian personel Ukraina belum dihitung. Dalam rekaman yang dibagikan pemimpin Ceknya, tampak kendaraan tempur terbakar. Militer Rusia merilis rekaman penghancuran markas sementara Ukraina di Chasiv Yar. Serangan menggunakan artileri jarak jauh.
Serangan presisi dipandu WAV pengintai yang mengirim koordinat musuh. Penghancuran target direkam secara real-time sebagai laporan ke pos komando utama. Selain itu, rudal Mur Rusia menyerang titik penempatan sementara angkatan bersenjata Ukraina di dekat Malinivka. Serangan tepat sasaran musuh tak bisa menghindar, demikian keterangan video relawan Timur Jauh Rusia. Pesawat serang Su-25 Angkatan Udara Rusia mengganggu rotasi unit Angkatan Bersenjata Ukraina ke arah Severodonetsk. Akibat misi penerbangan, pilot menghancurkan peralatan khusus dan tenaga musuh. Rencana rotasi atau pergantian shift musuh batal dilaksanakan. Video dirilis militer Rusia. Pasukan artileri kelompok pasukan Barat, Rusia terus menggempur benteng musuh yang disamarkan di arah Kupiansk. Berkat panduan dan koordinasi antar unit, misi sukses dilaksanakan. Awak senjata anti-tank Rapier menembakkan peluru kumulatif 100 mm. Deteksi posisi musuh dan pengendalian penghancuran sasaran dilakukan oleh awak kendaraan udara tak berawak. Target berhasil dinetralkan, demikian video yang dilansir militer Rusia. Противотанковой пушкой. Ее отличительная особенность — это в первую очередь снайперская точность. Танки сжигаем, блиндажи противника, с первого, максимум со второго выстрела. Тем более, если позволяет погода, разносит щепки с первого. Artileri dari kelompok pasukan Selatan, Rusia bekerja sama dengan operator drone FPV, menghancurkan benteng angkatan bersenjata Ukraina di arah Donetsk. Selama misi tempur, pasukan artileri Korps Angkatan Darat Pertama menyerang posisi tembak yang disamarkan, benteng yang dibentengi, dan konsentrasi personel musuh. Operator drone serang kamikaze dengan cemerlang menghancurkan personel militer angkatan bersenjata Ukraina yang berlindung di ruang galian dan parit di tepi depan garis kontak tempur, demikian keterangan video militer Rusia.
Howitzer D-30 Rusia menghancurkan kendaraan lapis baja, posisi yang dibentengi, dan kapal musuh di arah Kherson. Rekaman tersebut menunjukkan pekerjaan tempur pasukan artileri dari kelompok pasukan Dnepr. Personel baterai menembaki posisi tembak angkatan bersenjata Ukraina yang disamarkan dan juga menghancurkan gudang amunisi. Demikian keterangan video dilansir militer Rusia. Левее 001, левее 001. Навестись, зарядить, доложить. Как принял меня? Прием. Ствол чистый, откат 780. Орудие! 140 наводка восстановлена. Rekaman penghancuran area untuk memulihkan kemampuan tempur unit Brigade Mekanis ke-32 Angkatan Bersenjata Ukraina dengan 2 rudal Iskander OTRK. Lokasi personel dan peralatan militer Ukraina di kawasan hutan di wilayah Kharkov diidentifikasi oleh awak UAV dari kelompok pasukan Barat. Koordinat target kelompok yang terdeteksi dipindahkan ke titik kendali tempur. Hal ini segera disusul dengan keputusan untuk melancarkan serangan rudal. Serangan terhadap target dipantau real-time, sasaran dinetralkan, demikian video dilansir militer Rusia. Awak drone FPV Rusia terus menghancurkan infanteri angkatan bersenjata Ukraina. Di arah Chasiv Yar, Republik Rakyat Donetsk, kru bekerja. Di arah Artyovsk, pasukan terjun payung melakukan lebih dari 40 serangan terhadap sasaran angkatan bersenjata Ukraina, menghancurkan sejumlah besar personel dan peralatan. Jumlah awak kedua, menggunakan drone pengintai, menyesuaikan penerbangan agar dapat mencapai sasaran secara akurat. Rusia merilis video seorang operator UAV dengan tanda panggilan, ZIG, berbicara tentang secara spesifik bekerja dengan drone FPV. Unit penerbangan dan pertahanan udara Rusia menembak jatuh 11 rudal jelajah Storm Shadow buatan Inggris, 3 rudal anti kapal Neptunus, 4 rudal berpemandu ADM, 160 MAL buatan AS, 2 rudal pertahanan udara S-200 yang dikonversi untuk mencapai target darat, 2 rudal Perancis, membuat bom udara berpemandu Hammer, 171 proyektil HIMARS, Vampire, dan uragan MLRS, serta 1.208 kendaraan udara tak berawak. Juru bicara Kementerian Pertahanan Rusia, Letnan Jenderal Igor Konashenkov 31 Maret melansir secara total, 577 pesawat dan 270 helikopter, 17.773 kendaraan udara tak berawak, 489 sistem rudal pertahanan udara Ukraina dihancurkan. Juga termasuk 15.644 tank dan kendaraan tempur lapis baja lainnya,
1.257 kendaraan tempur yang dilengkapi MLRS, 8.582 senjata artileri lapangan dan mortir, serta 20.381 unit pasukan khusus peralatan militer telah dihancurkan selama operasi militer khusus. С 23 по 30 марта вооруженными силами Российской Федерации нанесен 1 массированный и 57 групповых ударов высокоточным оружием большой дальности наземного, морского и воздушного базирования, в том числе гиперзвуковыми ракетами «Циркон» и аэробаллистическими ракетами «Кинжал», а также беспилотными летательными аппаратами по военным объектам Украины и обеспечивающей их инфраструктуре. В результате ударов поражены предприятия военно-промышленного комплекса, центры принятия решений вооруженных сил и службы безопасности Украины, цеха производства безэкипажных катеров, арсеналы, базы горючего, объекты противовоздушной обороны, энергетики, а также пункты временной дислокации подразделений сил специальных операций и иностранных наемников. Цели ударов достигнуты. Все назначенные объекты поражены. На Купянском направлении в течение недели подразделения западной группировки войск во взаимодействии с авиацией и артиллерией нанесли поражение живой силе и техники 7 механизированных бригад Вооруженных сил Украины и 4 бригад теробороны в районах населенных пунктов Ивановка Харьковской области, Стельмаховка и Червоная Деброва Луганской Народной Республики. Отражены 11 контратак штурмовых групп 95-й десантно-штурмовой, 57-й мотопехотной, 30-й, 32-й механизированных бригад Вооруженных сил Украины и 123-й бригада теробороны в районах населенных пунктов Синьковка Харьковской области, Терны Донецкой Народной Республики и Серебрянского лесничества. Потери противника за неделю на данном направлении составили до 310 военнослужащих, 2 танка, 3 боевые бронированные машины и 22 автомобиля. Также в ходе контрбатарейной борьбы поражены 19 орудий полевой артиллерии, в том числе 3 гаубицы М777 и М198 производства США, а также самоходная артиллерийская установка «Цезарь» производства Франции. На Донецком направлении в результате успешных действий подразделений южной группировки войск освобожден населенный пункт Красная Донецкой Народной Республики. Улучшено тактическое положение по переднему краю. Нанесено поражение формированием 6 штурмовых, 2 аэромобильных, танковой и 9 механизированных бригад Вооруженных сил Украины в районах населенных пунктов Белогоровка Луганской Народной Республики, Клещеевка, Курдюмовка, Андреевка, Максимiliaновка, Новомихайловка, Поросковеевка, Спорная и Часов-Яр Донецкой Народной Республики. Кроме того, отражено 12 контратак штурмовых групп 67-й механизированной и 80-й десантно-штурмовой бригад Вооруженных сил Украины в районах населенных пунктов Богдановка и Красногоровка Донецкой Народной Республики. За неделю на данном направлении противник потерял более 2360 военнослужащих, 5 танков, 16 боевых бронированных машин, 61 автомобиль, а также 23 орудия полевой артиллерии, из которых 11 зарубежного производства. На Авдеевском направлении подразделения группировки войск «Центр» активными действиями продолжили продвижение в глубину обороны противника и занятие более выгодных рубежей. Ударами авиации, огнем артиллерии и тяжелых огнеметных систем нанесено поражение живой силе и техники 8 бригад Вооруженных сил Украины, а также отражены 64 контратаки противника в районах населенных пунктов Семеновка, Орловка, Новгородская, Уманская, Нетайлова, Первомайская, Тоненькая и Бердычи Донецкой Народной Республики. За неделю на данном направлении Вооруженные силы Украины потеряли свыше 1870 военнослужащих, 13 танков, 20 боевых бронированных машин и 50 автомобилей. В ходе контрбатарейной борьбы поражены 30 орудий полевой артиллерии, в том числе 5 гаубиц М777 производства США, самоходная артиллерийская установка М109 «Паладин» производства США, самоходная артиллерийская установка «Панцерхаубиц» 2000 производства ФРГ
а также боевая машина реактивной системы залпового огня «Град». На Южнодонецком направлении подразделения группировки войск «Восток» улучшили тактическое положение по переднему краю, а также нанесли поражение формированием 7 бригад вооруженных сил и Нацгвардии Украины в районах населенных пунктов Малиновка Запорожской области, Урожайная, Макаровка и Угледар Донецкой Народной Республики. Кроме того, отражены 5 контратак штурмовых групп 58-й мотопехотной бригады, 127-й, 128-й бригад теробороны в районах населенных пунктов Старомайорская, Водяное Донецкой Народной Республики и Приютная Запорожской области. Потери противника за неделю на данном направлении составили более 860 военнослужащих, 4 боевые бронированные машины, 35 автомобилей, 7 орудий полевой артиллерии, в том числе 2 самоходные артиллерийские установки «Краб» польского производства и 2 гаубицы FH-70 производства Великобритании. На Херсонском направлении слаженными действиями подразделений группировки войск «Днепр» нанесено поражение живой силе и технике 128-й горно-штурмовой, 28-й, 65-й, 118-й механизированных бригад Вооруженных сил Украины, 35-й бригады морской пехоты и 3 бригад теробороны в районах населенных пунктов Работино, Новоселовка, Нестерянка, Пятихатки Запорожской области, Ивановка, Михайловка, Гавриловка и Тегинка Херсонской области. За неделю на данном направлении противник потерял более 370 военнослужащих, 2 танка, 7 боевых бронированных машин, 29 автомобилей, а также 13 орудий полевой артиллерии, из которых 5 гаубиц М777 производства США. Ракетными войсками, артиллерией и беспилотными летательными аппаратами группировок войск за неделю уничтожены 4 боевые машины реактивных систем залпового огня, в том числе Марс-2 производства ФРГ, Вампайр чешского производства и Град, 5 радиационных станций обнаружения и сопровождения воздушных целей П-18, 3 станции контрбатарейной борьбы производства США, а также 18 станций радиоэлектронной борьбы НОТА, Анклав-Н и Буковель-АД. В течение недели в плен сдались 18 украинских военнослужащих. Авиацией и средствами противовоздушной обороны за неделю сбито 11 крылатых ракет Storm Shadow производства Великобритании, 3 противокорабельные ракеты «Нептун», 4 авиационные управляемые ракеты АДМ-160 МАЛП производства США, 2 переоборудованные для поражения наземных целей зенитные ракеты С-200, 2 авиационные управляемые бомбы «Хаммер» производства Франции, 171 реактивный снаряд систем залпового огня «Хаймерс» и «Вампайр», «Ураган», а также 1208 беспилотных летательных аппаратов. Всего с начала проведения специальной военной операции уничтожено 577 самолетов, 270 вертолетов, 17 773 беспилотных летательных аппаратов, 489 зенитных ракетных комплексов, 15 644 танка и других боевых бронированных машин, 1257 боевых машин реактивных систем залпового огня, 8582 орудия полевой артиллерии и минометов, а также 20 381 единица специальной военной автомобильной техники. Angkatan Bersenjata Ukraina 31 Maret melansir, di arah Limansky, tentara Ukraina menghalau 6 serangan Rusia di pemukiman ternak di wilayah Donetsk dan Bilogorivka di wilayah Luhansk. Di arah Bakhmut, Ukraina menghalau 7 serangan di wilayah pemukiman Chasiv Yar, Ivanovske, dan Klishchiivka di wilayah Donetsk. Di arah Avdiivka, pejuang Ukraina menghalau 24 serangan di wilayah pemukiman Berdichi, Semenivka, Umanske, Pervomaiske, dan Nevelske. Pertahanan udara Ukraina menyerang 4 kompleks rudal anti-pesawat dan 11 area konsentrasi personel, senjata, dan peralatan militer Rusia. Unit rudal merusak 4 stasiun radar, 1 titik kendali, 1 area konsentrasi personel, 4 pertahanan anti-pesawat, dan 1 artileri Rusia dalam 24 jam terakhir. Angkatan Bersenjata Ukraina 31 Maret melansir Rusia total kehilangan 442.170 tentara di Ukraina sejak awal invasi besar-besaran pada 24 Februari 2022.
Jumlah ini termasuk 650 korban yang diderita pasukan Rusia dalam 1 hari terakhir. Menurut laporan tersebut, Rusia juga kehilangan 6.966 tank, 13.304 kendaraan tempur lapis baja, 14.717 kendaraan dan tangki bahan bakar, 11.050 sistem artileri, 1.023 sistem peluncuran roket ganda, 743 sistem pertahanan udara, 347 pesawat terbang, 325 helikopter, 8.731 drone, 26 kapal dan perahu, dan 1 kapal selam. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia. Batalion Ceknya Rusia menghancurkan kelompok sabotase angkatan bersenjata Ukraina di dekat Kosacha Lopan. Kosacha Lopan adalah pemukiman pedesaan di Kharkiv Rayon dari Oblast Kharkiv di Ukraina. Terletak di tepi sungai Lopan di cekungan drainase Don, sekitar 5 km, 3,1 mil, dari perbatasan dengan Rusia. Drone pengintai Ceknya mendapati pergerakan tim musuh di sebuah gedung. Koordinat kemudian dikirim ke tim artileri dan menggempur posisi musuh. Kerugian personel Ukraina belum dihitung. Dalam rekaman yang dibagikan pemimpin Ceknya, tampak kendaraan tempur terbakar. Militer Rusia merilis rekaman penghancuran markas sementara Ukraina di Chasiv Yar. Serangan menggunakan artileri jarak jauh. Serangan presisi dipandu WAV pengintai yang mengirim koordinat musuh. Penghancuran target direkam secara real-time sebagai laporan ke pos komando utama. Selain itu, rudal Mur Rusia menyerang titik penempatan sementara angkatan bersenjata Ukraina di dekat Malinivka. Serangan tepat sasaran musuh tak bisa menghindar, demikian keterangan video relawan Timur Jauh Rusia. Pesawat serang Su-25 Angkatan Udara Rusia mengganggu rotasi unit Angkatan Bersenjata Ukraina ke arah Severodonetsk. Akibat misi penerbangan, pilot menghancurkan peralatan khusus dan tenaga musuh. Rencana rotasi atau pergantian shift musuh batal dilaksanakan.
Video dirilis militer Rusia. Pasukan artileri kelompok pasukan Barat, Rusia terus menggempur benteng musuh yang disamarkan di arah Kupiansk. Berkat panduan dan koordinasi antar unit, misi sukses dilaksanakan. Awak senjata anti-tank Rapier menembakkan peluru kumulatif 100 mm. Deteksi posisi musuh dan pengendalian penghancuran sasaran dilakukan oleh awak kendaraan udara tak berawak. Target berhasil dinetralkan, demikian video yang dilansir militer Rusia. Противотанковой пушкой. Ее отличительная особенность — это в первую очередь снайперская точность. Танки сжигаем, блиндажи противника, с первого, максимум со второго выстрела. Тем более, если позволяет погода, разносит щепки с первого. Artileri dari kelompok pasukan Selatan, Rusia bekerja sama dengan operator drone FPV, menghancurkan benteng angkatan bersenjata Ukraina di arah Donetsk. Selama misi tempur, pasukan artileri Korps Angkatan Darat Pertama menyerang posisi tembak yang disamarkan, benteng yang dibentengi, dan konsentrasi personel musuh. Operator drone serang kamikaze dengan cemerlang menghancurkan personel militer angkatan bersenjata Ukraina yang berlindung di ruang galian dan parit di tepi depan garis kontak tempur, demikian keterangan video militer Rusia. Awak Howitzer D-30 Rusia menghancurkan kendaraan lapis baja, posisi yang dibentengi, dan kapal musuh di arah Kherson. Rekaman tersebut menunjukkan pekerjaan tempur pasukan artileri dari kelompok pasukan Dnepr. Personel baterai menembaki posisi tembak angkatan bersenjata Ukraina yang disamarkan dan juga menghancurkan gudang amunisi. Demikian keterangan video dilansir militer Rusia. Левее 001. Навестить, зарядить, доложить. Как принял меня? Прием. Ствол чистый, откат 780. Орудие! 140 наводка восстановлена. Орудие? Выше. Rekaman penghancuran area untuk memulihkan kemampuan tempur unit Brigade Mekanis ke-32 Angkatan Bersenjata Ukraina dengan 2 rudal Iskander OTRK.
Lokasi personel dan peralatan militer Ukraina di kawasan hutan di wilayah Kharkov diidentifikasi oleh awak UAV dari kelompok pasukan Barat. Koordinat target kelompok yang terdeteksi dipindahkan ke titik kendali tempur. Hal ini segera disusul dengan keputusan untuk melancarkan serangan rudal. Serangan terhadap target dipantau real-time, sasaran dinetralkan, demikian video dilansir militer Rusia. Awak drone FPV Rusia terus menghancurkan infanteri angkatan bersenjata Ukraina. Di arah Chasiv Yar, Republik Rakyat Donetsk, kru bekerja. Di arah Artyovsk, pasukan terjun payung melakukan lebih dari 40 serangan terhadap sasaran angkatan bersenjata Ukraina, menghancurkan sejumlah besar personel dan peralatan. Jumlah awak kedua, menggunakan drone pengintai, menyesuaikan penerbangan agar dapat mencapai sasaran secara akurat. Rusia merilis video seorang operator UAV dengan tanda panggilan, ZIG, berbicara tentang secara spesifik bekerja dengan drone FPV. Unit penerbangan dan pertahanan udara Rusia menembak jatuh 11 rudal jelajah Storm Shadow buatan Inggris, 3 rudal anti kapal Neptunus, 4 rudal berpemandu ADM, 160 MAL buatan AS, 2 rudal pertahanan udara S-200 yang dikonversi untuk mencapai target darat, 2 rudal Perancis, membuat bom udara berpemandu Hammer, 171 proyektil HIMARS, Vampire, dan uragan MLRS, serta 1.208 kendaraan udara tak berawak. Juru bicara Kementerian Pertahanan Rusia, Letnan Jenderal Igor Konashenkov 31 Maret melansir secara total, 577 pesawat dan 270 helikopter, 17.773 kendaraan udara tak berawak, 489 sistem rudal pertahanan udara Ukraina dihancurkan. Juga termasuk 15.644 tank dan kendaraan tempur lapis baja lainnya, 1.257 kendaraan tempur yang dilengkapi MLRS, 8.582 senjata artileri lapangan dan mortir, serta 20.381 unit pasukan khusus peralatan militer telah dihancurkan selama operasi militer khusus. С 23 по 30 марта вооруженными силами Российской Федерации нанесен 1 массированный и 57 групповых ударов высокоточным оружием большой дальности наземного, морского и воздушного базирования, в том числе гиперзвуковыми ракетами «Циркон» и аэробаллистическими ракетами «Кинжал», а также беспилотными летательными аппаратами по военным объектам Украины и обеспечивающей их инфраструктуре. В результате ударов поражены предприятия военно-промышленного комплекса, центры принятия решений вооруженных сил и службы безопасности Украины, цеха производства безэкипажных катеров, арсеналы, базы горючего,
объекты противовоздушной обороны, энергетики, а также пункты временной дислокации подразделений сил специальных операций и иностранных наемников. Цели ударов достигнуты. Все назначенные объекты поражены. На Купянском направлении в течение недели подразделения западной группировки войск во взаимодействии с авиацией и артиллерией нанесли поражение живой силе и технике 7 механизированных бригад Вооруженных сил Украины и 4 бригад теробороны в районах населенных пунктов Ивановка Харьковской области, Стельмаховка и Червоная Деброва Луганской Народной Республики. Отражены 11 контратак штурмовых групп 95-й десантно-штурмовой, 57-й мотопехотной, 30-й, 32-й механизированных бригад Вооруженных сил Украины и 123-й бригада теробороны в районах населенных пунктов Синьковка Харьковской области, Терны Донецкой Народной Республики и Серебрянского лесничества. Потери противника за неделю на данном направлении составили до 310 военнослужащих, 2 танка, 3 боевые бронированные машины и 22 автомобиля. Также в ходе контрбатарейной борьбы поражены 19 орудий полевой артиллерии, в том числе 3 гаубицы М777 и М198 производства США, а также самоходная артиллерийская установка «Цезарь» производства Франции. На Донецком направлении в результате успешных действий подразделений южной группировки войск освобожден населенный пункт Красная Донецкой Народной Республики. Улучшено тактическое положение по переднему краю. Нанесено поражение формированием 6 штурмовых, 2 аэромобильных, танковой и 9 механизированных бригад Вооруженных сил Украины в районах населенных пунктов Белогоровка Луганской Народной Республики, Клещеевка, Курдюмовка, Андреевка, Максимильяновка, Новомихайловка, Поросковеевка, Спорная и Часов-Яр Донецкой Народной Республики. Кроме того, отражено 12 контратак штурмовых групп 67-й механизированной и 80-й десантно-штурмовой бригад Вооруженных сил Украины в районах населенных пунктов Богдановка и Красногоровка Донецкой Народной Республики. За неделю на данном направлении противник потерял более 2360 военнослужащих, 5 танков, 16 боевых бронированных машин, 61 автомобиль, а также 23 орудия полевой артиллерии, из которых 11 зарубежного производства. На Авдеевском направлении подразделения группировки войск «Центр» активными действиями продолжили продвижение в глубину обороны противника и занятие более выгодных рубежей. Ударами авиации, огнем артиллерии и тяжелых огнеметных систем нанесено поражение живой силе и технике 8 бригад Вооруженных сил Украины, а также отражены 64 контратаки противника в районах населенных пунктов Семеновка, Орловка, Новгородская, Уманская, Нетайлова, Первомайская, Тоненькая и Бердычи Донецкой Народной Республики. За неделю на данном направлении Вооруженные силы Украины потеряли свыше 1870 военнослужащих, 13 танков, 20 боевых бронированных машин и 50 автомобилей. В ходе контрбатарейной борьбы поражены 30 орудий полевой артиллерии, в том числе 5 гаубиц М777 производства США, самоходная артиллерийская установка М109 «Паладин» производства США, самоходная артиллерийская установка «Панцерхаубиц» 2000 производства ФРГ, а также боевая машина реактивной системы залпового огня «Град». На Южнодонецком направлении подразделения группировки войск «Восток» улучшили тактическое положение по переднему краю, а также нанесли поражение формированием 7 бригад Вооруженных сил и Нацгвардии Украины в районах населенных пунктов Малиновка Запорожской области, Урожайная, Макаровка и Угледар Донецкой Народной Республики. Кроме того, отражены 5 контратак штурмовых групп 58-й мотопехотной бригады, 127-й, 128-й бригад теробороны в районах населенных пунктов Старомайорская, Водяное Донецкой Народной Республики и Приютная Запорожской области. Потери противника за неделю на данном направлении составили более 860 военнослужащих, 4 боевые бронированные машины, 35 автомобилей, 7 орудий полевой артиллерии, в том числе 2 самоходные артиллерийские установки «Краб» польского производства и 2 гаубицы FH-70 производства Великобритании. На Херсонском направлении слаженными действиями подразделений группировки войск «Днепр» нанесено поражение живой силе и технике 128-й горно-штурмовой, 28-й, 65-й, 118-й механизированных бригад Вооруженных сил Украины, 35-й бригады морской пехоты и 3 бригад теробороны в районах населенных пунктов Работино, Новоселовка, Нестерянка, Пятихатки Запорожской области.
Ивановка, Михайловка, Гавриловка и Тигинка Херсонской области. За неделю на данном направлении противник потерял более 370 военнослужащих, 2 танка, 7 боевых бронированных машин, 29 автомобилей, а также 13 орудий полевой артиллерии, из которых 5 гаубиц М777 производства США. Ракетными войсками, артиллерией и беспилотными летательными аппаратами группировок войск за неделю уничтожены 4 боевые машины реактивных систем залпового огня, в том числе Марс-2 производства ФРГ, Вампайр чешского производства и Град, 5 радиационных станций обнаружения и сопровождения воздушных целей П-18, 3 станции контрбатарейной борьбы производства США, а также 18 станций радиоэлектронной борьбы НОТА, Анклав-Н и Буковель-АД. В течение недели в плен сдались 18 украинских военнослужащих. Авиацией и средствами противовоздушной обороны за неделю сбито 11 крылатых ракет Storm Shadow производства Великобритании, 3 противокорабельные ракеты «Нептун», 4 авиационные управляемые ракеты АДМ-160 МАЛП производства США, 2 переоборудованные для поражения наземных целей зенитные ракеты С-200, 2 авиационные управляемые бомбы «Хаммер» производства Франции, 171 реактивный снаряд систем залпового огня «Хаймерс» и «Вампайр», «Ураган», а также 1208 беспилотных летательных аппаратов. Всего с начала проведения специальной военной операции уничтожено 577 самолетов, 270 вертолетов, 17 773 беспилотных летательных аппаратов, 489 зенитных ракетных комплексов, 15 644 танка и других боевых бронированных машин, 1257 боевых машин реактивных систем залпового огня, 8582 орудия полевой артиллерии и минометов, а также 20 381 единица специальной военной автомобильной техники. Angkatan Bersenjata Ukraina 31 Maret melansir, di arah Limansky, tentara Ukraina menghalau 6 serangan Rusia di pemukiman ternak di wilayah Donetsk dan Bilogorivka di wilayah Luhansk. Di arah Bakhmut, Ukraina menghalau 7 serangan di wilayah pemukiman Chasiv Yar, Ivanovske, dan Klishchiivka di wilayah Donetsk. Di arah Avdiivka, pejuang Ukraina menghalau 24 serangan di wilayah pemukiman Berdichi, Semenivka, Umanske, Pervomaiske, dan Nevelske. Pertahanan udara Ukraina menyerang 4 kompleks rudal anti-pesawat dan 11 area konsentrasi personel, senjata, dan peralatan militer Rusia. Unit rudal merusak 4 stasiun radar, 1 titik kendali, 1 area konsentrasi personel, 4 pertahanan anti-pesawat, dan 1 artileri Rusia dalam 24 jam terakhir. Angkatan Bersenjata Ukraina 31 Maret melansir Rusia total kehilangan 442.170 tentara di Ukraina sejak awal invasi besar-besaran pada 24 Februari 2022. Jumlah ini termasuk 650 korban yang diderita pasukan Rusia dalam 1 hari terakhir. Menurut laporan tersebut, Rusia juga kehilangan 6.966 tank, 13.304 kendaraan tempur lapis baja, 14.717 kendaraan dan tangki bahan bakar, 11.050 sistem artileri, 1.023 sistem peluncuran roket ganda, 743 sistem pertahanan udara, 347 pesawat terbang, 325 helikopter, 8.731 drone, 26 kapal dan perahu, dan 1 kapal selam. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia. Batalion Ceknya Rusia menghancurkan kelompok sabotase angkatan bersenjata Ukraina di dekat Kosacha Lopan. Kosacha Lopan adalah pemukiman pedesaan di Kharkiv Rayon dari Oblast Kharkiv di Ukraina. Terletak di tepi sungai Lopan di cekungan drainase Don, sekitar 5 km, 3,1 mil, dari perbatasan dengan Rusia. Drone pengintai Ceknya mendapati pergerakan tim musuh di sebuah gedung. Koordinat kemudian dikirim ke tim artileri dan menggempur posisi musuh.
Kerugian personel Ukraina belum dihitung. Dalam rekaman yang dibagikan pemimpin Ceknya, tampak kendaraan tempur terbakar. Militer Rusia merilis rekaman penghancuran markas sementara Ukraina di Chasiv Yar. Serangan menggunakan artileri jarak jauh. Serangan presisi dipandu WAV pengintai yang mengirim koordinat musuh. Penghancuran target direkam secara real-time sebagai laporan ke pos komando utama. Selain itu, rudal Mur Rusia menyerang titik penempatan sementara angkatan bersenjata Ukraina di dekat Malinivka. Serangan tepat sasaran musuh tak bisa menghindar, demikian keterangan video relawan Timur Jauh Rusia. Pesawat serang Su-25 Angkatan Udara Rusia mengganggu rotasi unit Angkatan Bersenjata Ukraina ke arah Severodonetsk. Akibat misi penerbangan, pilot menghancurkan peralatan khusus dan tenaga musuh. Rencana rotasi atau pergantian shift musuh batal dilaksanakan. Video dirilis militer Rusia. Pasukan artileri kelompok pasukan Barat Rusia terus menggempur benteng musuh yang disamarkan di arah Kupiansk. Berkat panduan dan koordinasi antar unit, misi sukses dilaksanakan. Awak senjata anti-tank Rapier menembakkan peluru kumulatif 100 mm.
Deteksi posisi musuh dan pengendalian penghancuran sasaran dilakukan oleh awak kendaraan udara tak berawak. Target berhasil dinetralkan, demikian video yang dilansir militer Орудие, Rusia. по сути своей, является противотанковой пушкой. Ее отличительная особенность — это в первую очередь снайперская точность. Танки сжигаем, блиндажи противников, с первого, максимум со второго выстрела. Тем более, если позволяет погода, разносит щепки с первого. Artileri dari kelompok pasukan Selatan Rusia bekerja sama dengan operator drone FPV, menghancurkan benteng angkatan bersenjata Ukraina di arah Donetsk. Selama misi tempur, pasukan artileri Korps Angkatan Darat Pertama menyerang posisi tembak yang disamarkan, benteng yang dibentengi, dan konsentrasi personel musuh. Operator drone serang kamikaze dengan cemerlang menghancurkan personel militer angkatan bersenjata Ukraina yang berlindung di ruang galian dan parit di tepi depan garis kontak tempur, demikian keterangan video militer Rusia. Awak Howitzer D-30 Rusia menghancurkan kendaraan lapis baja, posisi yang dibentengi, dan kapal musuh di arah Kherson. Rekaman tersebut menunjukkan pekerjaan tempur pasukan artileri dari kelompok pasukan Dnepr. Personel baterai menembaki posisi tembak angkatan bersenjata Ukraina yang disamarkan dan juga menghancurkan gudang amunisi. Demikian keterangan video dilansir militer Rusia. Левее 001, левее 001. Навестись, зарядить, доложить. Как принял меня? Прием. Ствол чистый, откат 780. Орудие! 40 наводка восстановлена. Rekaman penghancuran area untuk memulihkan kemampuan tempur unit Brigade Mekanis ke-32 Angkatan Bersenjata Ukraina dengan 2 rudal Iskander OTRK. Lokasi personel dan peralatan militer Ukraina di kawasan hutan di wilayah Kharkov diidentifikasi oleh awak UAV dari kelompok pasukan Barat. Koordinat target kelompok yang terdeteksi dipindahkan ke titik kendali tempur. Hal ini segera disusul dengan keputusan untuk melancarkan serangan rudal. Serangan terhadap target dipantau real-time, sasaran dinetralkan, demikian video dilansir militer Rusia.
Awak drone FPV Rusia terus menghancurkan infanteri angkatan bersenjata Ukraina. Di arah Chasiv, Republik Rakyat Donetsk, kru bekerja. Di arah Artyovsk, pasukan terjun payung melakukan lebih dari 40 serangan terhadap sasaran angkatan bersenjata Ukraina, menghancurkan sejumlah besar personel dan peralatan. Jumlah awak kedua, menggunakan drone pengintai, menyesuaikan penerbangan agar dapat mencapai sasaran secara akurat. Rusia merilis video seorang operator UAV dengan tanda panggilan, ZIG, berbicara tentang secara spesifik bekerja dengan drone FPV. Unit penerbangan dan pertahanan udara Rusia menembak jatuh 11 rudal jelajah Storm Shadow buatan Inggris, 3 rudal anti kapal Neptunus, 4 rudal berpemandu ADM, 160 MAL buatan AS, 2 rudal pertahanan udara S-200 yang dikonversi untuk mencapai target darat, 2 rudal Perancis, membuat bom udara berpemandu Hammer, 171 proyektil HIMARS, Vampire, dan uragan MLRS, serta 1.208 kendaraan udara tak berawak. Juru bicara Kementerian Pertahanan Rusia, Letnan Jenderal Igor Konashenkov 31 Maret melansir secara total, 577 pesawat dan 270 helikopter, 17.773 kendaraan udara tak berawak, 489 sistem rudal pertahanan udara Ukraina dihancurkan. Juga termasuk 15.644 tank dan kendaraan tempur lapis baja lainnya, 1.257 kendaraan tempur yang dilengkapi MLRS, 8.582 senjata artileri lapangan dan mortir, serta 20.381 unit pasukan khusus peralatan militer telah dihancurkan selama operasi militer khusus. С 23 по 30 марта вооруженными силами Российской Федерации нанесен 1 массированный и 57 групповых ударов высокоточным оружием большой дальности наземного, морского и воздушного базирования, в том числе гиперзвуковыми ракетами «Циркон» и аэробаллистическими ракетами «Кинжал», а также беспилотными летательными аппаратами по военным объектам Украины и обеспечивающей их инфраструктуре. В результате ударов поражены предприятия военно-промышленного комплекса, центры принятия решений вооруженных сил и службы безопасности Украины, цеха производства безэкипажных катеров, арсеналы, базы горючего, объекты противовоздушной обороны, энергетики, а также пункты временной дислокации подразделений сил специальных операций и иностранных наемников. Цели ударов достигнуты. Все назначенные объекты поражены. На Купянском направлении в течение недели подразделения западной группировки войск во взаимодействии с авиацией и артиллерией нанесли поражение живой силе и технике 7 механизированных бригад Вооруженных сил Украины и 4 бригад теробороны в районах населенных пунктов Ивановка Харьковской области, Стельмаховка и Червоная Деброва Луганской Народной Республики. Отражены 11 контратак штурмовых групп 95-й десантно-штурмовой, 57-й мотопехотной, 30-й, 32-й механизированных бригад Вооруженных сил Украины и 123-я бригада теробороны в районах населенных пунктов Синьковка Харьковской области, Терны Донецкой Народной Республики и Серебрянского лесничества. Потери противника за неделю на данном направлении составили до 310 военнослужащих, 2 танка, 3 боевые бронированные машины и 22 автомобиля. Также в ходе контрбатарейной борьбы поражены 19 орудий полевой артиллерии, в том числе 3 гаубицы М777 и М198 производства США, а также самоходная артиллерийская установка «Цезарь» производства Франции. На Донецком направлении в результате успешных действий подразделений южной группировки войск освобожден населенный пункт Красная Донецкой Народной Республики.
Улучшено тактическое положение по переднему краю. Нанесено поражение формированием 6 штурмовых, 2 аэромобильных, танковой и 9 механизированных бригад Вооруженных сил Украины в районах населенных пунктов Белогоровка, Луганской Народной Республики, Клещеевка, Курдюмовка, Андреевка, Максимильяновка, Новомихайловка, Поросковеевка, Спорная и Часов-Яр Донецкой Народной Республики. Кроме того, отражено 12 контратак штурмовых групп 67-й механизированной и 80-й десантно-штурмовой бригад Вооруженных сил Украины в районах населенных пунктов Богдановка и Красногоровка Донецкой Народной Республики. За неделю на данном направлении противник потерял более 2360 военнослужащих, 5 танков, 16 боевых бронированных машин, 61 автомобиль, а также 23 орудия полевой артиллерии, из которых 11 зарубежного производства. На Авдеевском направлении подразделения группировки войск «Центр» активными действиями продолжили продвижение в глубину обороны противника и занятие более выгодных рубежей. Ударами авиации, огнем артиллерии и тяжелых огнеметных систем нанесено поражение живой силе и техники 8 бригад Вооруженных сил Украины, а также отражены 64 контратаки противника в районах населенных пунктов Семеновка, Орловка, Новгородская, Уманская, Нетайлова, Первомайская, Тоненькая и Бердычи Донецкой Народной Республики. За неделю на данном направлении Вооруженные силы Украины потеряли свыше 1870 военнослужащих, 13 танков, 20 боевых бронированных машин и 50 автомобилей. В ходе контрбатарейной борьбы поражены 30 орудий полевой артиллерии, в том числе 5 гаубиц М777 производства США, самоходная артиллерийская установка М109 «Паладин» производства США, самоходная артиллерийская установка «Панцерхаубиц» 2000 производства ФРГ, а также боевая машина реактивной системы залпового огня «Град». На Южнодонецком направлении подразделения группировки войск «Восток» улучшили тактическое положение по переднему краю, а также нанесли поражение формированием 7 бригад Вооруженных сил и Нацгвардии Украины в районах населенных пунктов Малиновка Запорожской области, Урожайная, Макаровка и Угледар Донецкой Народной Республики. Кроме того, отражены 5 контратак штурмовых групп 58-й мотопехотной бригады, 127-й, 128-й бригад теробороны в районах населенных пунктов Старомайорская, Водяное Донецкой Народной Республики и Приютная Запорожской области. Потери противника за неделю на данном направлении составили более 860 военнослужащих, 4 боевые бронированные машины, 35 автомобилей, 7 орудий полевой артиллерии, в том числе 2 самоходные артиллерийские установки «Краб» польского производства и 2 гаубицы FH-70 производства Великобритании. На Херсонском направлении слаженными действиями подразделения группировки войск «Днепр» нанесено поражение живой силе и техники 128-й горно-штурмовой, 28-й, 65-й, 118-й механизированных бригад Вооруженных сил Украины, 35-й бригады морской пехоты и 3 бригад теробороны в районах населенных пунктов Работино, Новоселовка, Нестерянка, Пятихатки Запорожской области, Ивановка, Михайловка, Гавриловка и Тегинка Херсонской области. За неделю на данном направлении противник потерял более 370 военнослужащих, 2 танка, 7 боевых бронированных машин, 29 автомобилей, а также 13 орудий полевой артиллерии, из которых 5 гаубиц М777 производства США. Ракетными войсками, артиллерией и беспилотными летательными аппаратами группировок войск за неделю уничтожены 4 боевые машины реактивных систем залпового огня, в том числе Марс-2 производства ФРГ, Вампайр чешского производства и Град, 5 радиационных станций обнаружения и сопровождения воздушных целей П-18, 3 станции контрбатарейной борьбы производства США, а также 18 станций радиоэлектронной борьбы НОТА, Анклав-Н и Буковель-АД. В течение недели в плен сдались 18 украинских военнослужащих. Авиацией и средствами противовоздушной обороны за неделю сбито 11 крылатых ракет Storm Shadow производства Великобритании, 3 противокорабельные ракеты «Нептун», 4 авиационные управляемые ракеты АДМ-160 МАЛП производства США, 2 переоборудованные для поражения наземных целей зенитные ракеты С-200, 2 авиационные управляемые бомбы «Хаммер» производства Франции, 171 реактивный снаряд систем залпового огня «Хаймерс» и «Вампайр»,
«Ураган», а также 1208 беспилотных летательных аппаратов. Всего с начала проведения специальной военной операции уничтожено 577 самолетов, 270 вертолетов, 17 773 беспилотных летательных аппаратов, 489 зенитных ракетных комплексов, 15 644 танка и других боевых бронированных машин, 1257 боевых машин реактивных систем залпового огня, 8582 орудия полевой артиллерии и минометов, а также 20 381 единица специальной военной автомобильной техники. Angkatan Bersenjata Ukraina 31 Maret melansir, di arah Limansky, tentara Ukraina menghalau 6 serangan Rusia di pemukiman ternak di wilayah Donetsk dan Bilogorivka di wilayah Luhansk. Di arah Bakhmut, Ukraina menghalau 7 serangan di wilayah pemukiman Chasiv Yar, Ivanovske, dan Klishchiivka di wilayah Donetsk. Di arah Avdiivka, pejuang Ukraina menghalau 24 serangan di wilayah pemukiman Berdichi, Semenivka, Umanske, Pervomaiske, dan Nevelske. Pertahanan udara Ukraina menyerang 4 kompleks rudal anti-pesawat dan 11 area konsentrasi personel, senjata, dan peralatan militer Rusia. Unit rudal merusak 4 stasiun radar, 1 titik kendali, 1 area konsentrasi personel, 4 pertahanan anti-pesawat, dan 1 artileri Rusia dalam 24 jam terakhir. Angkatan Bersenjata Ukraina 31 Maret melansir Rusia total kehilangan 442.170 tentara di Ukraina sejak awal invasi besar-besaran pada 24 Februari 2022. Jumlah ini termasuk 650 korban yang diderita pasukan Rusia dalam 1 hari terakhir. Menurut laporan tersebut, Rusia juga kehilangan 6.966 tank, 13.304 kendaraan tempur lapis baja, 14.717 kendaraan dan tangki bahan bakar, 11.050 sistem artileri, 1.023 sistem peluncuran roket ganda, 743 sistem pertahanan udara, 347 pesawat terbang, 325 helikopter, 8.731 drone, 26 kapal dan perahu, dan 1 kapal selam. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia. Batalion Ceknya Rusia menghancurkan kelompok sabotase angkatan bersenjata Ukraina di dekat Kosacha Lopan. Kosacha Lopan adalah pemukiman pedesaan di Kharkiv Rayon dari Oblast Kharkiv di Ukraina. Terletak di tepi sungai Lopan di cekungan drainase Don, sekitar 5 km, 3,1 mil, dari perbatasan dengan Rusia. Drone pengintai Ceknya mendapati pergerakan tim musuh di sebuah gedung. Koordinat kemudian dikirim ke tim artileri dan menggempur posisi musuh. Kerugian personel Ukraina belum dihitung. Dalam rekaman yang dibagikan pemimpin Ceknya, tampak kendaraan tempur terbakar. Militer Rusia merilis rekaman penghancuran markas sementara Ukraina di Chasiv Yar. Serangan menggunakan artileri jarak jauh.
Serangan presisi dipandu WAV pengintai yang mengirim koordinat musuh. Penghancuran target direkam secara real-time sebagai laporan ke pos komando utama. Selain itu, rudal Mur Rusia menyerang titik penempatan sementara angkatan bersenjata Ukraina di dekat Malinivka. Serangan tepat sasaran musuh tak bisa menghindar, demikian keterangan video relawan Timur Jauh Rusia. Pesawat serang Su-25 Angkatan Udara Rusia mengganggu rotasi unit Angkatan Bersenjata Ukraina ke arah Severodonetsk. Akibat misi penerbangan, pilot menghancurkan peralatan khusus dan tenaga musuh. Rencana rotasi atau pergantian shift musuh batal dilaksanakan. Video dirilis militer Rusia. Pasukan artileri kelompok pasukan Barat, Rusia terus menggempur benteng musuh yang disamarkan di arah Kupiansk. Berkat panduan dan koordinasi antar unit, misi sukses dilaksanakan. Awak senjata anti-tank Rapier menembakkan peluru kumulatif 100 mm. Deteksi posisi musuh dan pengendalian penghancuran sasaran dilakukan oleh awak kendaraan udara tak berawak. Target berhasil dinetralkan, demikian video yang dilansir militer Rusia. Противотанковой пушкой. Ее отличительная особенность — это в первую очередь снайперская точность. Танки сжигаем, блиндажи противника, с первого, максимум со второго выстрела. Тем более, если позволяет погода, разносит щепки с первого. Artileri dari kelompok pasukan Selatan, Rusia bekerja sama dengan operator drone FPV, menghancurkan benteng angkatan bersenjata Ukraina di arah Donetsk. Selama misi tempur, pasukan artileri Korps Angkatan Darat Pertama menyerang posisi tembak yang disamarkan, benteng yang dibentengi, dan konsentrasi personel musuh. Operator drone serang kamikaze dengan cemerlang menghancurkan personel militer angkatan bersenjata Ukraina yang berlindung di ruang galian dan parit di tepi depan garis kontak tempur, demikian keterangan video militer Rusia.
Pesawat Howitzer D-30 Rusia menghancurkan kendaraan lapis baja, posisi yang dibentengi, dan kapal musuh di arah Kherson. Rekaman tersebut menunjukkan pekerjaan tempur pasukan artileri dari kelompok pasukan Dnepr. Personel baterai menembaki posisi tembak angkatan bersenjata Ukraina yang disamarkan dan juga menghancurkan gudang amunisi. Demikian keterangan video dilansir militer Rusia. Левее 001, левее 001. Навестить, зарядить, доложить. Как принял меня? Прием. Ствол чистый, откат 780. Орудие! 40 наводка восстановлена. Rekaman penghancuran area untuk memulihkan kemampuan tempur unit Brigade Mekanis ke-32 Angkatan Bersenjata Ukraina dengan 2 rudal Iskander OTRK. Lokasi personel dan peralatan militer Ukraina di kawasan hutan di wilayah Kharkov diidentifikasi oleh awak UAV dari kelompok pasukan Barat. Koordinat target kelompok yang terdeteksi dipindahkan ke titik kendali tempur. Hal ini segera disusul dengan keputusan untuk melancarkan serangan rudal. Serangan terhadap target dipantau real-time, sasaran dinetralkan, demikian video dilansir militer Rusia. Awak drone FPV Rusia terus menghancurkan infanteri angkatan bersenjata Ukraina. Di arah Chasiv Yar, Republik Rakyat Donetsk, kru bekerja. Di arah Artyovsk, pasukan terjun payung melakukan lebih dari 40 serangan terhadap sasaran angkatan bersenjata Ukraina, menghancurkan sejumlah besar personel dan peralatan. Jumlah awak kedua, menggunakan drone pengintai, menyesuaikan penerbangan agar dapat mencapai sasaran secara akurat. Rusia merilis video seorang operator UAV dengan tanda panggilan, ZIG, berbicara tentang secara spesifik bekerja dengan drone FPV. Unit penerbangan dan pertahanan udara Rusia menembak jatuh 11 rudal jelajah Storm Shadow buatan Inggris, 3 rudal anti kapal Neptunus, 4 rudal berpemandu ADM, 160 mal buatan AS, 2 rudal pertahanan udara S-200 yang dikonversi untuk mencapai target darat, 2 rudal Perancis, membuat bom udara berpemandu Hammer, 171 proyektil HIMARS, Vampire, dan uragan MLRS, serta 1.208 kendaraan udara tak berawak. Juru bicara Kementerian Pertahanan Rusia, Letnan Jenderal Igor Konashenkov 31 Maret melansir secara total, 577 pesawat dan 270 helikopter, 17.773 kendaraan udara tak berawak, 489 sistem rudal pertahanan udara Ukraina dihancurkan.
Juga termasuk 15.644 tank dan kendaraan tempur lapis baja lainnya, 1.257 kendaraan tempur yang dilengkapi MLRS, 8.582 senjata artileri lapangan dan mortir, serta 20.381 unit pasukan khusus peralatan militer telah dihancurkan selama operasi militer khusus. С 23 по 30 марта вооруженными силами Российской Федерации нанесен 1 массированный и 57 групповых ударов высокоточным оружием большой дальности наземного, морского и воздушного базирования, в том числе гиперзвуковыми ракетами «Циркон» и аэробаллистическими ракетами «Кинжал», а также беспилотными летательными аппаратами по военным объектам Украины и обеспечивающей их инфраструктуре. В результате ударов поражены предприятия военно-промышленного комплекса, центры принятия решений вооруженных сил и службы безопасности Украины, цеха производства безэкипажных катеров, арсеналы, базы горючего, объекты противовоздушной обороны, энергетики, а также пункты временной дислокации подразделений сил специальных операций и иностранных наемников. Цели ударов достигнуты. Все назначенные объекты поражены. На Купянском направлении в течение недели подразделения западной группировки войск во взаимодействии с авиацией и артиллерией нанесли поражение живой силе и технике 7 механизированных бригад Вооруженных сил Украины и 4 бригад теробороны в районах населенных пунктов Ивановка Харьковской области, Стельмаховка и Червоная Деброва Луганской Народной Республики. Отражены 11 контратак штурмовых групп 95-й десантно-штурмовой, 57-й мотопехотной, 30-й, 32-й механизированных бригад Вооруженных сил Украины и 123-й бригады теробороны в районах населенных пунктов Синьковка Харьковской области, Терны Донецкой Народной Республики и Серебрянского лесничества. Потери противника за неделю на данном направлении составили до 310 военнослужащих, 2 танка, 3 боевые бронированные машины и 22 автомобиля. Также в ходе контрбатарейной борьбы поражены 19 орудий полевой артиллерии, в том числе 3 гаубицы М777 и М198 производства США, а также самоходная артиллерийская установка «Цезарь» производства Франции. На Донецком направлении в результате успешных действий подразделений южной группировки войск освобожден населенный пункт Красная Донецкой Народной Республики. Улучшено тактическое положение по переднему краю. Нанесено поражение формированием 6 штурмовых, 2 аэромобильных, танковой и 9 механизированных бригад Вооруженных сил Украины в районах населенных пунктов Белогоровка Луганской Народной Республики, Клещеевка, Курдюмовка, Андреевка, Максимiliaновка, Новомихайловка, Поросковеевка, Спорная и Часов Яр Донецкой Народной Республики. Кроме того, отражено 12 контратак штурмовых групп 67-й механизированной и 80-й десантно-штурмовой бригад Вооруженных сил Украины в районах населенных пунктов Богдановка и Красногоровка Донецкой Народной Республики. За неделю на данном направлении противник потерял более 2360 военнослужащих, 5 танков, 16 боевых бронированных машин, 61 автомобиль, а также 23 орудия полевой артиллерии, из которых 11 зарубежного производства. На Авдеевском направлении подразделения группировки войск «Центр» активными действиями продолжили продвижение в глубину обороны противника и занятие более выгодных рубежей. Ударами авиации, огнем артиллерии и тяжелых огнеметных систем нанесено поражение живой силе и техники 8 бригад Вооруженных сил Украины, а также отражены 64 контратаки противника в районах населенных пунктов Семеновка, Орловка, Новгородская, Уманская, Нетайлова, Первомайская, Тоненькая и Бердычи Донецкой Народной Республики. За неделю на данном направлении Вооруженные силы Украины потеряли свыше 1870 военнослужащих, 13 танков, 20 боевых бронированных машин и 50 автомобилей. В ходе контрбатарейной борьбы поражены 30 орудий полевой артиллерии, в том числе 5 гаубиц М777 производства США, самоходная артиллерийская установка М109 «Паладин» производства США,
самоходная артиллерийская установка «Панцерхаубиц-2000» производства ФРГ, а также боевая машина реактивной системы залпового огня «Град». На Южнодонецком направлении подразделения группировки войск «Восток» улучшили тактическое положение по переднему краю, а также нанесли поражение формированием 7 бригад вооруженных сил и Нацгвардии Украины в районах населенных пунктов Малиновка Запорожской области, Урожайная, Макаровка и Угледар Донецкой Народной Республики. Кроме того, отражены 5 контратак штурмовых групп 58-й мотопехотной бригады, 127-й, 128-й бригад теробороны в районах населенных пунктов Старомайорская, Водяное Донецкой Народной Республики и Приютная Запорожской области. Потери противника за неделю на данном направлении составили более 860 военнослужащих, 4 боевые бронированные машины, 35 автомобилей, 7 орудий полевой артиллерии, в том числе 2 самоходные артиллерийские установки «Краб» польского производства и 2 гаубицы FH-70 производства Великобритании. На Херсонском направлении слаженными действиями подразделения группировки войск «Днепр» нанесено поражение живой силе и технике 128-й горно-штурмовой, 28-й, 65-й, 118-й механизированных бригад Вооруженных сил Украины, 35-й бригады морской пехоты и 3 бригад теробороны в районах населенных пунктов Работино, Новоселовка, Нестерянка, Пятихатки Запорожской области, Ивановка, Михайловка, Гавриловка и Тегинка Херсонской области. За неделю на данном направлении противник потерял более 370 военнослужащих, 2 танка, 7 боевых бронированных машин, 29 автомобилей, а также 13 орудий полевой артиллерии, из которых 5 гаубиц М777 производства США. Ракетными войсками, артиллерией и беспилотными летательными аппаратами группировок войск за неделю уничтожены 4 боевые машины реактивных систем залпового огня, в том числе Марс-2 производства ФРГ, Вампайр чешского производства и Град, 5 радиационных станций обнаружения и сопровождения воздушных целей П-18, 3 станции контрбатарейной борьбы производства США, а также 18 станций радиоэлектронной борьбы НОТА, Анклав-Н и Буковель-АД. В течение недели в плен сдались 18 украинских военнослужащих. Авиацией и средствами противовоздушной обороны за неделю сбито 11 крылатых ракет Storm Shadow производства Великобритании, 3 противокорабельные ракеты «Нептун», 4 авиационные управляемые ракеты АДМ-160 «Малп» производства США, 2 переоборудованные для поражения наземных целей зенитные ракеты С-200, 2 авиационные управляемые бомбы «Хаммер» производства Франции, 171 реактивный снаряд систем залпового огня «Хаймерс» и «Вампайр», «Ураган», а также 1208 беспилотных летательных аппаратов. Всего с начала проведения специальной военной операции уничтожено 577 самолетов, 270 вертолетов, 17 773 беспилотных летательных аппаратов, 489 зенитных ракетных комплексов, 15 644 танка и других боевых бронированных машин, 1257 боевых машин реактивных систем залпового огня, 8582 орудия полевой артиллерии и минометов, а также 20 381 единица специальной военной автомобильной техники. Angkatan Bersenjata Ukraina 31 Maret melansir, di arah Limansky, tentara Ukraina menghalau 6 serangan Rusia di pemukiman ternak di wilayah Donetsk dan Bilogorivka di wilayah Luhansk. Di arah Bakhmut, Ukraina menghalau 7 serangan di wilayah pemukiman Chasiv Yar, Ivanovske, dan Klishchiivka di wilayah Donetsk. Di arah Avdiivka, pejuang Ukraina menghalau 24 serangan di wilayah pemukiman Berdichi, Semenivka, Umanske, Pervomaiske, dan Nevelske. Pertahanan udara Ukraina menyerang 4 kompleks rudal anti-pesawat dan 11 area konsentrasi personel, senjata, dan peralatan militer Rusia. Unit rudal merusak 4 stasiun radar, 1 titik kendali, 1 area konsentrasi personel, 4 pertahanan anti-pesawat, dan 1 artileri Rusia dalam 24 jam terakhir. Angkatan Bersenjata Ukraina 31 Maret melansir Rusia total kehilangan 442.170 tentara di Ukraina sejak awal invasi besar-besaran pada 24 Februari 2022.
Jumlah ini termasuk 650 korban yang diderita pasukan Rusia dalam 1 hari terakhir. Menurut laporan tersebut, Rusia juga kehilangan 6.966 tank, 13.304 kendaraan tempur lapis baja, 14.717 kendaraan dan tangki bahan bakar, 11.050 sistem artileri, 1.023 sistem peluncuran roket ganda, 743 sistem pertahanan udara, 347 pesawat terbang, 325 helikopter, 8.731 drone, 26 kapal dan perahu, dan 1 kapal selam. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia. Batalion Ceknya Rusia menghancurkan kelompok sabotase angkatan bersenjata Ukraina di dekat Kosacha Lopan. Kosacha Lopan adalah pemukiman pedesaan di Kharkiv Rayon dari Oblast Kharkiv di Ukraina. Terletak di tepi sungai Lopan di cekungan drainase Don, sekitar 5 km, 3,1 mil, dari perbatasan dengan Rusia. Drone pengintai Ceknya mendapati pergerakan tim musuh di sebuah gedung. Koordinat kemudian dikirim ke tim artileri dan menggempur posisi musuh. Kerugian personel Ukraina belum dihitung. Dalam rekaman yang dibagikan pemimpin Ceknya, tampak kendaraan tempur terbakar. Militer Rusia merilis rekaman penghancuran markas sementara Ukraina di Chasiv Yar. Serangan menggunakan artileri jarak jauh. Serangan presisi dipandu UAV pengintai yang mengirim koordinat musuh. Penghancuran target direkam secara real-time sebagai laporan ke pos komando utama. Selain itu, rudal Mur Rusia menyerang titik penempatan sementara angkatan bersenjata Ukraina di dekat Malinivka. Serangan tepat sasaran musuh tak bisa menghindar, demikian keterangan video relawan Timur Jauh Rusia. Pesawat serang Su-25 Angkatan Udara Rusia mengganggu rotasi unit Angkatan Bersenjata Ukraina ke arah Severodonetsk. Akibat misi penerbangan, pilot menghancurkan peralatan khusus dan tenaga musuh. Rencana rotasi atau pergantian shift musuh batal dilaksanakan.
Video dirilis militer Rusia. Pasukan artileri kelompok pasukan Barat, Rusia terus menggempur benteng musuh yang disamarkan di arah Kupiansk. Berkat panduan dan koordinasi antar unit, misi sukses dilaksanakan. Awak senjata anti-tank Rapier menembakkan peluru kumulatif 100 mm. Deteksi posisi musuh dan pengendalian penghancuran sasaran dilakukan oleh awak kendaraan udara tak berawak. Target berhasil dinetralkan, demikian video yang dilansir militer Rusia. Противотанковой пушкой. Ее отличительная особенность — это в первую очередь снайперская точность. Танки сжигаем, блиндажи противника, с первого, максимум со второго выстрела. Тем более, если позволяет погода, разносит щепки с первого. Artileri dari kelompok pasukan Selatan, Rusia bekerja sama dengan operator drone FPV, menghancurkan benteng angkatan bersenjata Ukraina di arah Donetsk. Selama misi tempur, pasukan artileri Korps Angkatan Darat Pertama menyerang posisi tembak yang disamarkan, benteng yang dibentengi, dan konsentrasi personel musuh. Operator drone serang kamikaze dengan cemerlang menghancurkan personel militer angkatan bersenjata Ukraina yang berlindung di ruang galian dan parit di tepi depan garis kontak tempur, demikian keterangan video militer Rusia. Pesawat Howitzer D-30 Rusia menghancurkan kendaraan lapis baja, posisi yang dibentengi, dan kapal musuh di arah Kherson. Rekaman tersebut menunjukkan pekerjaan tempur pasukan artileri dari kelompok pasukan Dnepr. Personel baterai menembaki posisi tembak angkatan bersenjata Ukraina yang disamarkan dan juga menghancurkan gudang amunisi. Demikian keterangan video dilansir militer Rusia. Левее 001. Навестить, зарядить, доложить. Как принял меня? Прием. Ствол чистый, откат 780. Орудие! 40 наводка восстановлена. Орудие? Выше. Rekaman penghancuran area untuk memulihkan kemampuan tempur unit Brigade Mekanis ke-32 Angkatan Bersenjata Ukraina dengan 2 rudal Iskander OTRK.
Lokasi personel dan peralatan militer Ukraina di kawasan hutan di wilayah Kharkov diidentifikasi oleh awak UAV dari kelompok pasukan Barat. Koordinat target kelompok yang terdeteksi dipindahkan ke titik kendali tempur. Hal ini segera disusul dengan keputusan untuk melancarkan serangan rudal. Serangan terhadap target dipantau real-time, sasaran dinetralkan, demikian video dilansir militer Rusia. Awak drone FPV Rusia terus menghancurkan infanteri angkatan bersenjata Ukraina. Di arah Chazov Yar, Republik Rakyat Donetsk, kru bekerja. Di arah Artyovsk, pasukan terjun payung melakukan lebih dari 40 serangan terhadap sasaran angkatan bersenjata Ukraina, menghancurkan sejumlah besar personel dan peralatan. Jumlah awak kedua, menggunakan drone pengintai, menyesuaikan penerbangan agar dapat mencapai sasaran secara akurat. Rusia merilis video seorang operator UAV dengan tanda panggilan, Zik, berbicara tentang secara spesifik bekerja dengan drone FPV. Unit penerbangan dan pertahanan udara Rusia menembak jatuh 11 rudal jelajah Storm Shadow buatan Inggris, 3 rudal anti kapal Neptunus, 4 rudal berpemandu ADM, 160 mal buatan AS, 2 rudal pertahanan udara S-200 yang dikonversi untuk mencapai target darat, 2 rudal Perancis, membuat bom udara berpemandu Hammer, 171 proyektil HIMARS, Vampire, dan uragan MLRS, serta 1.208 kendaraan udara tak berawak. Juru bicara Kementerian Pertahanan Rusia, Letnan Jenderal Igor Konashenkov 31 Maret melansir secara total, 577 pesawat dan 270 helikopter, 17.773 kendaraan udara tak berawak, 489 sistem rudal pertahanan udara Ukraina dihancurkan. Juga termasuk 15.644 tank dan kendaraan tempur lapis baja lainnya, 1.257 kendaraan tempur yang dilengkapi MLRS, 8.582 senjata artileri lapangan dan mortir, serta 20.381 unit pasukan khusus peralatan militer telah dihancurkan selama operasi militer khusus. С 23 по 30 марта вооруженными силами Российской Федерации нанесен 1 массированный и 57 групповых ударов высокоточным оружием большой дальности наземного, морского и воздушного базирования, в том числе гиперзвуковыми ракетами «Циркон» и аэробаллистическими ракетами «Кинжал», а также беспилотными летательными аппаратами по военным объектам Украины и обеспечивающей их инфраструктуре. В результате ударов поражены предприятия военно-промышленного комплекса, центры принятия решений вооруженных сил и службы безопасности Украины, цеха производства безэкипажных катеров, арсеналы, базы горючего,
объекты противовоздушной обороны, энергетики, а также пункты временной дислокации подразделений сил специальных операций и иностранных наемников. Цели ударов достигнуты. Все назначенные объекты поражены. На Купянском направлении в течение недели подразделения западной группировки войск во взаимодействии с авиацией и артиллерией нанесли поражение живой силе и технике 7 механизированных бригад Вооруженных сил Украины и 4 бригад теробороны в районах населенных пунктов Ивановка Харьковской области, Стельмаховка и Червоная Деброва Луганской Народной Республики. Отражены 11 контратак штурмовых групп 95-й десантно-штурмовой, 57-й мотопехотной, 30-й, 32-й механизированных бригад Вооруженных сил Украины и 123-й бригады теробороны в районах населенных пунктов Синьковка Харьковской области, Терны Донецкой Народной Республики и Серебрянского лесничества. Потери противника за неделю на данном направлении составили до 310 военнослужащих, 2 танка, 3 боевые бронированные машины и 22 автомобиля. Также в ходе контрбатарейной борьбы поражены 19 орудий полевой артиллерии, в том числе 3 гаубицы М777 и М198 производства США, а также самоходная артиллерийская установка «Цезарь» производства Франции. На Донецком направлении в результате успешных действий подразделений южной группировки войск освобожден населенный пункт Красная Донецкой Народной Республики. Улучшено тактическое положение по переднему краю. Нанесено поражение формированием 6 штурмовых, 2 аэромобильных, танковой и 9 механизированных бригад Вооруженных сил Украины в районах населенных пунктов Белогоровка Луганской Народной Республики, Клещеевка, Курдюмовка, Андреевка, Максимiliaновка, Новомихайловка, Поросковеевка, Спорная и Часов Яр Донецкой Народной Республики. Кроме того, отражено 12 контратак штурмовых групп 67-й механизированной и 80-й десантно-штурмовой бригад Вооруженных сил Украины в районах населенных пунктов Богдановка и Красногоровка Донецкой Народной Республики. За неделю на данном направлении противник потерял более 2360 военнослужащих, 5 танков, 16 боевых бронированных машин, 61 автомобиль, а также 23 орудия полевой артиллерии, из которых 11 зарубежного производства. На Авдеевском направлении подразделения группировки войск «Центр» активными действиями продолжили продвижение в глубину обороны противника и занятие более выгодных рубежей. Ударами авиации, огнем артиллерии и тяжелых огнеметных систем нанесено поражение живой силе и технике 8 бригад Вооруженных сил Украины, а также отражены 64 контратаки противника в районах населенных пунктов Семеновка, Орловка, Новгородская, Уманская, Нетайлова, Первомайская, Тоненькая и Бердычи Донецкой Народной Республики. За неделю на данном направлении Вооруженные силы Украины потеряли свыше 1870 военнослужащих, 13 танков, 20 боевых бронированных машин и 50 автомобилей. В ходе контрбатарейной борьбы поражены 30 орудий полевой артиллерии, в том числе 5 гаубиц М777 производства США, самоходная артиллерийская установка М109 «Паладин» производства США, самоходная артиллерийская установка «Панцерхаубиц» 2000 производства ФРГ, а также боевая машина реактивной системы залпового огня «Град». На Южнодонецком направлении подразделения группировки войск «Восток» улучшили тактическое положение по переднему краю, а также нанесли поражение формированием 7 бригад Вооруженных сил и Нацгвардии Украины в районах населенных пунктов Малиновка Запорожской области, Урожайная, Макаровка и Угледар Донецкой Народной Республики. Кроме того, отражены 5 контратак штурмовых групп 58-й мотопехотной бригады, 127-й, 128-й бригад теробороны в районах населенных пунктов Старомайорская, Водяное Донецкой Народной Республики и Приютная Запорожской области. Потери противника за неделю на данном направлении составили более 860 военнослужащих, 4 боевые бронированные машины, 35 автомобилей, 7 орудий полевой артиллерии, в том числе 2 самоходные артиллерийские установки «Краб» польского производства и 2 гаубицы FH-70 производства Великобритании. На Херсонском направлении слаженными действиями подразделений группировки войск «Днепр» нанесено поражение живой силе и технике 128-й горно-штурмовой, 28-й, 65-й, 118-й механизированных бригад Вооруженных сил Украины, 35-й бригады морской пехоты и 3 бригад теробороны в районах населенных пунктов Работино, Новоселовка, Нестерянка, Пятихатки Запорожской области.
Ивановка, Михайловка, Гавриловка и Тегинка Херсонской области. За неделю на данном направлении противник потерял более 370 военнослужащих, 2 танка, 7 боевых бронированных машин, 29 автомобилей, а также 13 орудий полевой артиллерии, из которых 5 гаубиц М777 производства США. Ракетными войсками, артиллерией и беспилотными летательными аппаратами группировок войск за неделю уничтожены 4 боевые машины реактивных систем залпового огня, в том числе Марс-2 производства ФРГ, Вампайр чешского производства и Град. 5 радиационных станций обнаружения и сопровождения воздушных целей П-18, 3 станции контрбатарейной борьбы производства США, а также 18 станций радиоэлектронной борьбы НОТА, Анклав-Н и Буковель-АД. В течение недели в плен сдались 18 украинских военнослужащих. Авиацией и средствами противовоздушной обороны за неделю сбито 11 крылатых ракет Storm Shadow производства Великобритании, 3 противокорабельные ракеты «Нептун», 4 авиационные управляемые ракеты АДМ-160 МАЛП производства США, 2 переоборудованные для поражения наземных целей зенитные ракеты С-200, 2 авиационные управляемые бомбы «Хаммер» производства Франции, 171 реактивный снаряд систем залпового огня «Хаймерс» и «Вампайр», «Ураган», а также 1208 беспилотных летательных аппаратов. Всего с начала проведения специальной военной операции уничтожено 577 самолетов, 270 вертолетов, 17 773 беспилотных летательных аппаратов, 489 зенитных ракетных комплексов, 15 644 танка и других боевых бронированных машин, 1257 боевых машин реактивных систем залпового огня, 8582 орудия полевой артиллерии и минометов, а также 20 381 единица специальной военной автомобильной техники. Angkatan Bersenjata Ukraina 31 Maret melansir, di arah Limansky, tentara Ukraina menghalau 6 serangan Rusia di pemukiman ternak di wilayah Donetsk dan Bilogorivka di wilayah Luhansk. Di arah Bakhmut, Ukraina menghalau 7 serangan di wilayah pemukiman Chasiv Yar, Ivanovske, dan Klishchiivka di wilayah Donetsk. Di arah Avdiivka, pejuang Ukraina menghalau 24 serangan di wilayah pemukiman Berdichi, Semenivka, Umanske, Pervomaiske, dan Nevelske. Pertahanan udara Ukraina menyerang 4 kompleks rudal anti-pesawat dan 11 area konsentrasi personel, senjata, dan peralatan militer Rusia. Unit rudal merusak 4 stasiun radar, 1 titik kendali, 1 area konsentrasi personel, 4 pertahanan anti-pesawat, dan 1 artileri Rusia dalam 24 jam terakhir. Angkatan Bersenjata Ukraina 31 Maret melansir Rusia total kehilangan 442.170 tentara di Ukraina sejak awal invasi besar-besaran pada 24 Februari 2022. Jumlah ini termasuk 650 korban yang diderita pasukan Rusia dalam 1 hari terakhir. Menurut laporan tersebut, Rusia juga kehilangan 6.966 tank, 13.304 kendaraan tempur lapis baja, 14.717 kendaraan dan tangki bahan bakar, 11.050 sistem artileri, 1.023 sistem peluncuran roket ganda, 743 sistem pertahanan udara, 347 pesawat terbang, 325 helikopter, 8.731 drone, 26 kapal dan perahu, dan 1 kapal selam. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia. Batalion Ceknya Rusia menghancurkan kelompok sabotase angkatan bersenjata Ukraina di dekat Kozachalopan. Kozachalopan adalah pemukiman pedesaan di Kharkiv Rayon dari Oblast Kharkiv di Ukraina. Terletak di tepi sungai Lopan di cekungan drainase Don, sekitar 5 km, 3,1 mil, dari perbatasan dengan Rusia. Drone pengintai Ceknya mendapati pergerakan tim musuh di sebuah gedung. Koordinat kemudian dikirim ke tim artileri dan menggempur posisi musuh.
Kerugian personel Ukraina belum dihitung. Dalam rekaman yang dibagikan pemimpin Ceknya, tampak kendaraan tempur terbakar. Militer Rusia merilis rekaman penghancuran markas sementara Ukraina di Chasiv Yar. Serangan menggunakan artileri jarak jauh. Serangan presisi dipandu UAV pengintai yang mengirim koordinat musuh. Penghancuran target direkam secara real-time sebagai laporan ke pos komando utama. Selain itu, rudal Mur Rusia menyerang titik penempatan sementara angkatan bersenjata Ukraina di dekat Malinivka. Serangan tepat sasaran musuh tak bisa menghindar, demikian keterangan video relawan Timur Jauh Rusia. Pesawat serang Su-25 Angkatan Udara Rusia mengganggu rotasi unit Angkatan Bersenjata Ukraina ke arah Severodonetsk. Akibat misi penerbangan, pilot menghancurkan peralatan khusus dan tenaga musuh. Rencana rotasi atau pergantian shift musuh batal dilaksanakan. Video dirilis militer Rusia. Pasukan artileri kelompok pasukan Barat Rusia terus menggempur benteng musuh yang disamarkan di arah Kupiansk. Berkat panduan dan koordinasi antar unit, misi sukses dilaksanakan. Awak senjata anti-tank Rapier menembakkan peluru kumulatif 100 mm.
Deteksi posisi musuh dan pengendalian penghancuran sasaran dilakukan oleh awak kendaraan udara tak berawak. Target berhasil dinetralkan, demikian video yang dilansir militer Орудие, Rusia. по сути своей, является противотанковой пушкой. Ее отличительная особенность — это в первую очередь снайперская точность. Танки сжигаем, блиндажи противников, с первого, максимум со второго выстрела. Тем более, если позволяет погода, разносит щепки с первого. Artileri dari kelompok pasukan Selatan Rusia bekerja sama dengan operator drone FPV, menghancurkan benteng angkatan bersenjata Ukraina di arah Donetsk. Selama misi tempur, pasukan artileri Korps Angkatan Darat Pertama menyerang posisi tembak yang disamarkan, benteng yang dibentengi, dan konsentrasi personel musuh. Operator drone serang kamikaze dengan cemerlang menghancurkan personel militer angkatan bersenjata Ukraina yang berlindung di ruang galian dan parit di tepi depan garis kontak tempur, demikian keterangan video militer Rusia. Awak Howitzer D-30 Rusia menghancurkan kendaraan lapis baja, posisi yang dibentengi, dan kapal musuh di arah Kherson. Rekaman tersebut menunjukkan pekerjaan tempur pasukan artileri dari kelompok pasukan Dnepr. Personel baterai menembaki posisi tembak angkatan bersenjata Ukraina yang disamarkan dan juga menghancurkan gudang amunisi. Demikian keterangan video dilansir militer Rusia. Левее 001. Навестить, зарядить, доложить. Как принял меня? Прием. Ствол чистый, откат 780. Орудие! 40 наводка восстановлена. Выше. Rekaman penghancuran area untuk memulihkan kemampuan tempur unit Brigade Mekanis ke-32 Angkatan Bersenjata Ukraina dengan 2 rudal Iskander OTRK. Lokasi personel dan peralatan militer Ukraina di kawasan hutan di wilayah Kharkov diidentifikasi oleh awak UAV dari kelompok pasukan Barat. Koordinat target kelompok yang terdeteksi dipindahkan ke titik kendali tempur. Hal ini segera disusul dengan keputusan untuk melancarkan serangan rudal. Serangan terhadap target dipantau real-time, sasaran dinetralkan, demikian video dilansir militer Rusia.
Awak drone FPV Rusia terus menghancurkan infanteri angkatan bersenjata Ukraina. Di arah Chasov Yar, Republik Rakyat Donetsk, kru bekerja. Di arah Artyovsk, pasukan terjun payung melakukan lebih dari 40 serangan terhadap sasaran angkatan bersenjata Ukraina, menghancurkan sejumlah besar personel dan peralatan. Jumlah awak kedua, menggunakan drone pengintai, menyesuaikan penerbangan agar dapat mencapai sasaran secara akurat. Rusia merilis video seorang operator UAV dengan tanda panggilan, Zik, berbicara tentang secara spesifik bekerja dengan drone FPV. Unit penerbangan dan pertahanan udara Rusia menembak jatuh 11 rudal jelajah Storm Shadow buatan Inggris, 3 rudal anti kapal Neptunus, 4 rudal berpemandu ADM, 160 MAL buatan AS, 2 rudal pertahanan udara S-200 yang dikonversi untuk mencapai target darat, 2 rudal Perancis, membuat bom udara berpemandu Hammer, 171 proyektil HIMARS, Vampire, dan uragan MLRS, serta 1.208 kendaraan udara tak berawak. Juru bicara Kementerian Pertahanan Rusia, Letnan Jenderal Igor Konashenkov 31 Maret melansir secara total, 577 pesawat dan 270 helikopter, 17.773 kendaraan udara tak berawak, 489 sistem rudal pertahanan udara Ukraina dihancurkan. Juga termasuk 15.644 tank dan kendaraan tempur lapis baja lainnya, 1.257 kendaraan tempur yang dilengkapi MLRS, 8.582 senjata artileri lapangan dan mortir, serta 20.381 unit pasukan khusus peralatan militer telah dihancurkan selama operasi militer khusus. С 23 по 30 марта вооруженными силами Российской Федерации нанесен 1 массированный и 57 групповых ударов высокоточным оружием большой дальности наземного, морского и воздушного базирования, в том числе гиперзвуковыми ракетами «Циркон» и аэробаллистическими ракетами «Кинжал», а также беспилотными летательными аппаратами по военным объектам Украины и обеспечивающей их инфраструктуре. В результате ударов поражены предприятия военно-промышленного комплекса, центры принятия решений вооруженных сил и службы безопасности Украины, цеха производства безэкипажных катеров, арсеналы, базы горючего, объекты противовоздушной обороны, энергетики, а также пункты временной дислокации подразделений сил специальных операций и иностранных наемников. Цели ударов достигнуты. Все назначенные объекты поражены. На Купянском направлении в течение недели подразделения западной группировки войск во взаимодействии с авиацией и артиллерией нанесли поражение живой силе и технике 7 механизированных бригад Вооруженных сил Украины и 4 бригад теробороны в районах населенных пунктов Ивановка Харьковской области, Стельмаховка и Червоная Деброва Луганской Народной Республики. Отражены 11 контратак штурмовых групп 95-й десантно-штурмовой, 57-й мотопехотной, 30-й, 32-й механизированных бригад Вооруженных сил Украины и 123-я бригада теробороны в районах населенных пунктов Синьковка Харьковской области, Терны Донецкой Народной Республики и Серебрянского лесничества. Потери противника за неделю на данном направлении составили до 310 военнослужащих, 2 танка, 3 боевые бронированные машины и 22 автомобиля. Также в ходе контрбатарейной борьбы поражены 19 орудий полевой артиллерии, в том числе 3 гаубицы М777 и М198 производства США, а также самоходная артиллерийская установка «Цезарь» производства Франции. На Донецком направлении в результате успешных действий подразделений южной группировки войск освобожден населенный пункт Красная Донецкой Народной Республики.
Улучшено тактическое положение по переднему краю. Нанесено поражение формированием 6 штурмовых, 2 аэромобильных, танковой и 9 механизированных бригад Вооруженных сил Украины в районах населенных пунктов Белогоровка, Луганской Народной Республики, Клещеевка, Курдюмовка, Андреевка, Максимильяновка, Новомихайловка, Поросковеевка, Спорная и Часов Яр Донецкой Народной Республики. Кроме того, отражено 12 контратак штурмовых групп 67-й механизированной и 80-й десантно-штурмовой бригад Вооруженных сил Украины в районах населенных пунктов Богдановка и Красногоровка Донецкой Народной Республики. За неделю на данном направлении противник потерял более 2360 военнослужащих, 5 танков, 16 боевых бронированных машин, 61 автомобиль, а также 23 орудия полевой артиллерии, из которых 11 зарубежного производства. На Авдеевском направлении подразделения группировки войск «Центр» активными действиями продолжили продвижение в глубину обороны противника и занятие более выгодных рубежей. Ударами авиации, огнем артиллерии и тяжелых огнеметных систем нанесено поражение живой силе и техники 8 бригад Вооруженных сил Украины, а также отражены 64 контратаки противника в районах населенных пунктов Семеновка, Орловка, Новгородская, Уманская, Нетайлова, Первомайская, Тоненькая и Бердычи Донецкой Народной Республики. За неделю на данном направлении Вооруженные силы Украины потеряли свыше 1870 военнослужащих, 13 танков, 20 боевых бронированных машин и 50 автомобилей. В ходе контрбатарейной борьбы поражены 30 орудий полевой артиллерии, в том числе 5 гаубиц М777 производства США, самоходная артиллерийская установка М109 «Паладин» производства США, самоходная артиллерийская установка «Панцерхаубиц» 2000 производства ФРГ, а также боевая машина реактивной системы залпового огня «Град». На Южнодонецком направлении подразделения группировки войск «Восток» улучшили тактическое положение по переднему краю, а также нанесли поражение формированием 7 бригад Вооруженных сил и Нацгвардии Украины в районах населенных пунктов Малиновка Запорожской области, Урожайная, Макаровка и Угледар Донецкой Народной Республики. Кроме того, отражены 5 контратак штурмовых групп 58-й мотопехотной бригады, 127-й, 128-й бригад теробороны в районах населенных пунктов Старомайорская, Водяное Донецкой Народной Республики и Приютная Запорожской области. Потери противника за неделю на данном направлении составили более 860 военнослужащих, 4 боевые бронированные машины, 35 автомобилей, 7 орудий полевой артиллерии, в том числе 2 самоходные артиллерийские установки «Краб» польского производства и 2 гаубицы FH-70 производства Великобритании. На Херсонском направлении слаженными действиями подразделения группировки войск «Днепр» нанесено поражение живой силе и техники 128-й горно-штурмовой, 28-й, 65-й, 118-й механизированных бригад Вооруженных сил Украины, 35-й бригады морской пехоты и 3 бригад теробороны в районах населенных пунктов Работино, Новоселовка, Нестерянка, Пятихатки Запорожской области, Ивановка, Михайловка, Гавриловка и Тегинка Херсонской области. За неделю на данном направлении противник потерял более 370 военнослужащих, 2 танка, 7 боевых бронированных машин, 29 автомобилей, а также 13 орудий полевой артиллерии, из которых 5 гаубиц М777 производства США. Ракетными войсками, артиллерией и беспилотными летательными аппаратами группировок войск за неделю уничтожены 4 боевые машины реактивных систем залпового огня, в том числе Марс-2 производства ФРГ, Вампайр чешского производства и Град, 5 радиационных станций обнаружения и сопровождения воздушных целей П-18, 3 станции контрбатарейной борьбы производства США, а также 18 станций радиоэлектронной борьбы НОТА, Анклав-Н и Буковель-АД. В течение недели в плен сдались 18 украинских военнослужащих. Авиацией и средствами противовоздушной обороны за неделю сбито 11 крылатых ракет Storm Shadow производства Великобритании, 3 противокорабельные ракеты «Нептун», 4 авиационные управляемые ракеты АДМ-160 «Малт» производства США, 2 переоборудованные для поражения наземных целей зенитные ракеты С-200, 2 авиационные управляемые бомбы «Хаммер» производства Франции, 171 реактивный снаряд систем залпового огня «Хаймерс» и «Вампайр»,
«Ураган», а также 1208 беспилотных летательных аппаратов. Всего с начала проведения специальной военной операции уничтожено 577 самолетов, 270 вертолетов, 17 773 беспилотных летательных аппаратов, 489 зенитных ракетных комплексов, 15 644 танка и других боевых бронированных машин, 1257 боевых машин реактивных систем залпового огня, 8582 орудия полевой артиллерии и минометов, а также 20 381 единица специальной военной автомобильной техники. Angkatan Bersenjata Ukraina 31 Maret melansir, di arah Limansky, tentara Ukraina menghalau 6 serangan Rusia di pemukiman ternak di wilayah Donetsk dan Bilogorivka di wilayah Luhansk. Di arah Bakhmut, Ukraina menghalau 7 serangan di wilayah pemukiman Chasiv Yar, Ivanovske, dan Klishchiivka di wilayah Donetsk. Di arah Avdiivka, pejuang Ukraina menghalau 24 serangan di wilayah pemukiman Berdichi, Semenivka, Umanske, Pervomaiske, dan Nevelske. Pertahanan udara Ukraina menyerang 4 kompleks rudal anti-pesawat dan 11 area konsentrasi personel, senjata, dan peralatan militer Rusia. Unit rudal merusak 4 stasiun radar, 1 titik kendali, 1 area konsentrasi personel, 4 pertahanan anti-pesawat, dan 1 artileri Rusia dalam 24 jam terakhir. Angkatan Bersenjata Ukraina 31 Maret melansir Rusia total kehilangan 442.170 tentara di Ukraina sejak awal invasi besar-besaran pada 24 Februari 2022. Jumlah ini termasuk 650 korban yang diderita pasukan Rusia dalam 1 hari terakhir. Menurut laporan tersebut, Rusia juga kehilangan 6.966 tank, 13.304 kendaraan tempur lapis baja, 14.717 kendaraan dan tangki bahan bakar, 11.050 sistem artileri, 1.023 sistem peluncuran roket ganda, 743 sistem pertahanan udara, 347 pesawat terbang, 325 helikopter, 8.731 drone, 26 kapal dan perahu, dan 1 kapal selam. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia. Batalion Ceknya Rusia menghancurkan kelompok sabotase angkatan bersenjata Ukraina di dekat Kosacha Lopan. Kosacha Lopan adalah pemukiman pedesaan di Kharkiv Rayon dari Oblast Kharkiv di Ukraina. Terletak di tepi sungai Lopan di cekungan drainase Don, sekitar 5 km, 3,1 mil, dari perbatasan dengan Rusia. Drone pengintai Ceknya mendapati pergerakan tim musuh di sebuah gedung. Koordinat kemudian dikirim ke tim artileri dan menggempur posisi musuh. Kerugian personel Ukraina belum dihitung. Dalam rekaman yang dibagikan pemimpin Ceknya, tampak kendaraan tempur terbakar. Militer Rusia merilis rekaman penghancuran markas sementara Ukraina di Chasiv Yar. Serangan menggunakan artileri jarak jauh.
Serangan presisi dipandu UAV pengintai yang mengirim koordinat musuh. Penghancuran target direkam secara real-time sebagai laporan ke pos komando utama. Selain itu, rudal Mur Rusia menyerang titik penempatan sementara angkatan bersenjata Ukraina di dekat Malinivka. Serangan tepat sasaran musuh tak bisa menghindar, demikian keterangan video relawan Timur Jauh Rusia. Pesawat serang Su-25 Angkatan Udara Rusia mengganggu rotasi unit Angkatan Bersenjata Ukraina ke arah Severodonetsk. Akibat misi penerbangan, pilot menghancurkan peralatan khusus dan tenaga musuh. Rencana rotasi atau pergantian shift musuh batal dilaksanakan. Video dirilis militer Rusia. Pasukan artileri kelompok pasukan Barat Rusia terus menggempur benteng musuh yang disamarkan di arah Kupiansk. Berkat panduan dan koordinasi antar unit, misi sukses dilaksanakan. Awak senjata anti-tank Rapier menembakkan peluru kumulatif 100 mm. Deteksi posisi musuh dan pengendalian penghancuran sasaran dilakukan oleh awak kendaraan udara tak berawak. Target berhasil dinetralkan, demikian video yang dilansir militer Rusia. Противотанковой пушкой. Ее отличительная особенность — это в первую очередь снайперская точность. Танки сжигаем, блиндажи противника, с первого, максимум со второго выстрела. Тем более, если позволяет погода, разносит щепки с первого. Artileri dari kelompok pasukan Selatan Rusia bekerja sama dengan operator drone FPV, menghancurkan benteng angkatan bersenjata Ukraina di arah Donetsk. Selama misi tempur, pasukan artileri Korps Angkatan Darat Pertama menyerang posisi tembak yang disamarkan, benteng yang dibentengi, dan konsentrasi personel musuh. Operator drone serang kamikaze dengan cemerlang menghancurkan personel militer angkatan bersenjata Ukraina yang berlindung di ruang galian dan parit di tepi depan garis kontak tempur. Demikian keterangan video militer Rusia.
Howitzer D-30 Rusia menghancurkan kendaraan lapis baja, posisi yang dibentengi, dan kapal musuh di arah Kherson. Rekaman tersebut menunjukkan pekerjaan tempur pasukan artileri dari kelompok pasukan Dnepr. Personel baterai menembaki posisi tembak angkatan bersenjata Ukraina yang disamarkan dan juga menghancurkan gudang amunisi. Demikian keterangan video dilansir militer Rusia. Левее 001, левее 001. Навестись, зарядить, доложить. Как принял меня, прием. Ствол чистый, откат 780. Орудие! 40 наводка восстановлена. Rekaman penghancuran area untuk memulihkan kemampuan tempur unit Brigade Mekanis ke-32 Angkatan Bersenjata Ukraina dengan 2 rudal Iskander OTRK. Lokasi personel dan peralatan militer Ukraina di kawasan hutan di wilayah Kharkov diidentifikasi oleh awak UAV dari kelompok pasukan Barat. Koordinat target kelompok yang terdeteksi dipindahkan ke titik kendali tempur. Hal ini segera disusul dengan keputusan untuk melancarkan serangan rudal. Serangan terhadap target dipantau real-time, sasaran dinetralkan, demikian video dilansir militer Rusia. Awak drone FPV Rusia terus menghancurkan infanteri angkatan bersenjata Ukraina. Di arah Chazov Yar, Republik Rakyat Donetsk, kru bekerja. Di arah Artyovsk, pasukan terjun payung melakukan lebih dari 40 serangan terhadap sasaran angkatan bersenjata Ukraina, menghancurkan sejumlah besar personel dan peralatan. Jumlah awak kedua, menggunakan drone pengintai, menyesuaikan penerbangan agar dapat mencapai sasaran secara akurat. Rusia merilis video seorang operator UAV dengan tanda panggilan, ZIG, berbicara tentang secara spesifik bekerja dengan drone FPV. Unit penerbangan dan pertahanan udara Rusia menembak jatuh 11 rudal jelajah Storm Shadow buatan Inggris, 3 rudal anti kapal Neptunus, 4 rudal berpemandu ADM, 160 mal buatan AS, 2 rudal pertahanan udara S-200 yang dikonversi untuk mencapai target darat, 2 rudal Perancis, membuat bom udara berpemandu Hammer, 171 proyektil HIMARS, Vampire, dan uragan MLRS, serta 1.208 kendaraan udara tak berawak. Juru bicara Kementerian Pertahanan Rusia, Letnan Jenderal Igor Konashenkov 31 Maret melansir secara total, 577 pesawat dan 270 helikopter, 17.773 kendaraan udara tak berawak, 489 sistem rudal pertahanan udara Ukraina dihancurkan. Juga termasuk 15.644 tank dan kendaraan tempur lapis baja lainnya,
1.257 kendaraan tempur yang dilengkapi MLRS, 8.582 senjata artileri lapangan dan mortir, serta 20.381 unit pasukan khusus peralatan militer telah dihancurkan selama operasi militer khusus. С 23 по 30 марта вооруженными силами Российской Федерации нанесен 1 массированный и 57 групповых ударов высокоточным оружием большой дальности наземного, морского и воздушного базирования, в том числе гиперзвуковыми ракетами «Циркон» и аэробаллистическими ракетами «Кинжал», а также беспилотными летательными аппаратами по военным объектам Украины и обеспечивающей их инфраструктуре. В результате ударов поражены предприятия военно-промышленного комплекса, центры принятия решений вооруженных сил и службы безопасности Украины, цеха производства безэкипажных катеров, арсеналы, базы горючего, объекты противовоздушной обороны, энергетики, а также пункты временной дислокации подразделений сил специальных операций и иностранных наемников. Цели ударов достигнуты. Все назначенные объекты поражены. На Купянском направлении в течение недели подразделения западной группировки войск во взаимодействии с авиацией и артиллерией нанесли поражение живой силе и техники 7 механизированных бригад Вооруженных сил Украины и 4 бригад теробороны в районах населенных пунктов Ивановка Харьковской области, Стельмаховка и Червоная Деброва Луганской Народной Республики. Отражены 11 контратак штурмовых групп 95-й десантно-штурмовой, 57-й мотопехотной, 30-й, 32-й механизированных бригад Вооруженных сил Украины и 123-й бригады теробороны в районах населенных пунктов Синьковка Харьковской области, Терны Донецкой Народной Республики и Серебрянского лесничества. Потери противника за неделю на данном направлении составили до 310 военнослужащих, 2 танка, 3 боевые бронированные машины и 22 автомобиля. Также в ходе контрбатарейной борьбы поражены 19 орудий полевой артиллерии, в том числе 3 гаубицы М777 и М198 производства США, а также самоходная артиллерийская установка «Цезарь» производства Франции. На Донецком направлении в результате успешных действий подразделений южной группировки войск освобожден населенный пункт Красная Донецкой Народной Республики. Улучшено тактическое положение по переднему краю. Нанесено поражение формированием 6 штурмовых, 2 аэромобильных, танковой и 9 механизированных бригад Вооруженных сил Украины в районах населенных пунктов Белогоровка Луганской Народной Республики, Клещеевка, Курдюмовка, Андреевка, Максимильяновка, Новомихайловка, Поросковеевка, Спорная и Часов Яр Донецкой Народной Республики. Кроме того, отражено 12 контратак штурмовых групп 67-й механизированной и 80-й десантно-штурмовой бригад Вооруженных сил Украины в районах населенных пунктов Богдановка и Красногоровка Донецкой Народной Республики. За неделю на данном направлении противник потерял более 2360 военнослужащих, 5 танков, 16 боевых бронированных машин, 61 автомобиль, а также 23 орудия полевой артиллерии, из которых 11 зарубежного производства. На Авдеевском направлении подразделения группировки войск «Центр» активными действиями продолжили продвижение в глубину обороны противника и занятие более выгодных рубежей. Ударами авиации, огнем артиллерии и тяжелых огнеметных систем нанесено поражение живой силе и техники 8 бригад Вооруженных сил Украины, а также отражены 64 контратаки противника в районах населенных пунктов Семеновка, Орловка, Новгородская, Уманская, Нетайлова, Первомайская, Тоненькая и Бердычи Донецкой Народной Республики. За неделю на данном направлении Вооруженные силы Украины потеряли свыше 1870 военнослужащих, 13 танков, 20 боевых бронированных машин и 50 автомобилей. В ходе контрбатарейной борьбы поражены 30 орудий полевой артиллерии, в том числе 5 гаубиц М777 производства США, самоходная артиллерийская установка М109 «Паладин» производства США, самоходная артиллерийская установка «Панцерхаубиц» 2000 производства ФРГ,
а также боевая машина реактивной системы залпового огня «Град». На Южнодонецком направлении подразделения группировки войск «Восток» улучшили тактическое положение по переднему краю, а также нанесли поражение формированием 7 бригад вооруженных сил и Нацгвардии Украины в районах населенных пунктов Малиновка Запорожской области, Урожайная, Макаровка и Угледар Донецкой Народной Республики. Кроме того, отражены 5 контратак штурмовых групп 58-й мотопехотной бригады, 127-й, 128-й бригад теробороны в районах населенных пунктов Старомайорская, Водяное Донецкой Народной Республики и Приютная Запорожской области. Потери противника за неделю на данном направлении составили более 860 военнослужащих, 4 боевые бронированные машины, 35 автомобилей, 7 орудий полевой артиллерии, в том числе 2 самоходные артиллерийские установки «Краб» польского производства и 2 гаубицы FH-70 производства Великобритании. На Херсонском направлении слаженными действиями подразделений группировки войск «Днепр» нанесено поражение живой силе и технике 128-й горно-штурмовой, 28-й, 65-й, 118-й механизированных бригад Вооруженных сил Украины, 35-й бригады морской пехоты и 3 бригад теробороны в районах населенных пунктов Работино, Новоселовка, Нестерянка, Пятихатки Запорожской области, Ивановка, Михайловка, Гавриловка и Тегинка Херсонской области. За неделю на данном направлении противник потерял более 370 военнослужащих, 2 танка, 7 боевых бронированных машин, 29 автомобилей, а также 13 орудий полевой артиллерии, из которых 5 гаубиц М777 производства США. Ракетными войсками, артиллерией и беспилотными летательными аппаратами группировок войск за неделю уничтожены 4 боевые машины реактивных систем залпового огня, в том числе Марс-2 производства ФРГ, Вампайр чешского производства и Град, 5 радиационных станций обнаружения и сопровождения воздушных целей П-18, 3 станции контрбатарейной борьбы производства США, а также 18 станций радиоэлектронной борьбы НОТА, Анклав-Н и Буковель-АД. В течение недели в плен сдались 18 украинских военнослужащих. Авиацией и средствами противовоздушной обороны за неделю сбито 11 крылатых ракет Storm Shadow производства Великобритании, 3 противокорабельные ракеты «Нептун», 4 авиационные управляемые ракеты АДМ-160 «Малт» производства США, 2 переоборудованные для поражения наземных целей зенитные ракеты С-200, 2 авиационные управляемые бомбы «Хаммер» производства Франции, 171 реактивный снаряд систем залпового огня «Хаймерс» и «Вампайр», «Ураган», а также 1208 беспилотных летательных аппаратов. Всего с начала проведения специальной военной операции уничтожено 577 самолетов, 270 вертолетов, 17 773 беспилотных летательных аппаратов, 489 зенитных ракетных комплексов, 15 644 танка и других боевых бронированных машин, 1257 боевых машин реактивных систем залпового огня, 8582 орудия полевой артиллерии и минометов, а также 20 381 единица специальной военной автомобильной техники. Angkatan Bersenjata Ukraina 31 Maret melansir, di arah Limansky, tentara Ukraina menghalau 6 serangan Rusia di pemukiman ternak di wilayah Donetsk dan Bilogorivka di wilayah Luhansk. Di arah Bakhmut, Ukraina menghalau 7 serangan di wilayah pemukiman Chasiv Yar, Ivanovske, dan Klishchivka di wilayah Donetsk. Di arah Avdiivka, pejuang Ukraina menghalau 24 serangan di wilayah pemukiman Berdichi, Semenivka, Umanske, Pervomaiske, dan Nevelske. Pertahanan udara Ukraina menyerang 4 kompleks rudal anti-pesawat dan 11 area konsentrasi personel, senjata, dan peralatan militer Rusia. Unit rudal merusak 4 stasiun radar, 1 titik kendali, 1 area konsentrasi personel, 4 pertahanan anti-pesawat, dan 1 artileri Rusia dalam 24 jam terakhir. Angkatan Bersenjata Ukraina 31 Maret melansir Rusia total kehilangan 442.170 tentara di Ukraina sejak awal invasi besar-besaran pada 24 Februari 2022.
Jumlah ini termasuk 650 korban yang diderita pasukan Rusia dalam 1 hari terakhir. Menurut laporan tersebut, Rusia juga kehilangan 6.966 tank, 13.304 kendaraan tempur lapis baja, 14.717 kendaraan dan tangki bahan bakar, 11.050 sistem artileri, 1.023 sistem peluncuran roket ganda, 743 sistem pertahanan udara, 347 pesawat terbang, 325 helikopter, 8.731 drone, 26 kapal dan perahu, dan 1 kapal selam. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia. Batalion Ceknya Rusia menghancurkan kelompok sabotase angkatan bersenjata Ukraina di dekat Kosacha Lopan. Kosacha Lopan adalah pemukiman pedesaan di Kharkiv Rayon dari Oblast Kharkiv di Ukraina. Terletak di tepi sungai Lopan di cekungan drainase Don, sekitar 5 km, 3,1 mil, dari perbatasan dengan Rusia. Drone pengintai Ceknya mendapati pergerakan tim musuh di sebuah gedung. Koordinat kemudian dikirim ke tim artileri dan menggempur posisi musuh. Kerugian personel Ukraina belum dihitung. Dalam rekaman yang dibagikan pemimpin Ceknya, tampak kendaraan tempur terbakar. Militer Rusia merilis rekaman penghancuran markas sementara Ukraina di Chasiv Yar. Serangan menggunakan artileri jarak jauh. Serangan presisi dipandu UAV pengintai yang mengirim koordinat musuh. Penghancuran target direkam secara real-time sebagai laporan ke pos komando utama. Selain itu, rudal Mur Rusia menyerang titik penempatan sementara angkatan bersenjata Ukraina di dekat Malinivka. Serangan tepat sasaran musuh tak bisa menghindar, demikian keterangan video relawan Timur Jauh Rusia. Pesawat serang Su-25 Angkatan Udara Rusia mengganggu rotasi unit Angkatan Bersenjata Ukraina ke arah Severodonetsk. Akibat misi penerbangan, pilot menghancurkan peralatan khusus dan tenaga musuh. Rencana rotasi atau pergantian shift musuh batal dilaksanakan.
Video dirilis militer Rusia. Pasukan artileri kelompok pasukan Barat, Rusia terus menggempur benteng musuh yang disamarkan di arah Kupiansk. Berkat panduan dan koordinasi antar unit, misi sukses dilaksanakan. Awak senjata anti-tank Rapier menembakkan peluru kumulatif 100 mm. Deteksi posisi musuh dan pengendalian penghancuran sasaran dilakukan oleh awak kendaraan udara tak berawak. Target berhasil dinetralkan, demikian video yang dilansir militer Rusia. Противотанковой пушкой. Ее отличительная особенность — это в первую очередь снайперская точность. Танки сжигаем, блиндажи противника, с первого, максимум со второго выстрела. Тем более, если позволяет погода, разносит щепки с первого. Artileri dari kelompok pasukan Selatan, Rusia bekerja sama dengan operator drone FPV, menghancurkan benteng angkatan bersenjata Ukraina di arah Donetsk. Selama misi tempur, pasukan artileri Korps Angkatan Darat Pertama menyerang posisi tembak yang disamarkan, benteng yang dibentengi, dan konsentrasi personel musuh. Operator drone serang kamikaze dengan cemerlang menghancurkan personel militer angkatan bersenjata Ukraina yang berlindung di ruang galian dan parit di tepi depan garis kontak tempur, demikian keterangan video militer Rusia. Awak Howitzer D-30 Rusia menghancurkan kendaraan lapis baja, posisi yang dibentengi, dan kapal musuh di arah Kherson. Rekaman tersebut menunjukkan pekerjaan tempur pasukan artileri dari kelompok pasukan Dnepr. Personel baterai menembaki posisi tembak angkatan bersenjata Ukraina yang disamarkan dan juga menghancurkan gudang amunisi. Demikian keterangan video dilansir militer Rusia. Левее 001. Навестись, зарядить, доложить. Как принял меня? Прием. Ствол чистый, откат 780. Орудие! 40 наводка восстановлена. Орудие? Выше. Rekaman penghancuran area untuk memulihkan kemampuan tempur unit Brigade Mekanis ke-32 Angkatan Bersenjata Ukraina dengan 2 rudal Iskander OTRK.
Lokasi personel dan peralatan militer Ukraina di kawasan hutan di wilayah Kharkov diidentifikasi oleh awak UAV dari kelompok pasukan Barat. Koordinat target kelompok yang terdeteksi dipindahkan ke titik kendali tempur. Hal ini segera disusul dengan keputusan untuk melancarkan serangan rudal. Serangan terhadap target dipantau real-time, sasaran dinetralkan, demikian video dilansir militer Rusia. Awak drone FPV Rusia terus menghancurkan infanteri angkatan bersenjata Ukraina. Di arah Chasov Yar, Republik Rakyat Donetsk, kru bekerja. Di arah Artyovsk, pasukan terjun payung melakukan lebih dari 40 serangan terhadap sasaran angkatan bersenjata Ukraina, menghancurkan sejumlah besar personel dan peralatan. Jumlah awak kedua, menggunakan drone pengintai, menyesuaikan penerbangan agar dapat mencapai sasaran secara akurat. Rusia merilis video seorang operator UAV dengan tanda panggilan, ZIG, berbicara tentang secara spesifik bekerja dengan drone FPV. Unit penerbangan dan pertahanan udara Rusia menembak jatuh 11 rudal jelajah Storm Shadow buatan Inggris, 3 rudal anti kapal Neptunus, 4 rudal berpemandu ADM, 160 MAL buatan AS, 2 rudal pertahanan udara S-200 yang dikonversi untuk mencapai target darat, 2 rudal Perancis, membuat bom udara berpemandu Hammer, 171 proyektil HIMARS, Vampire, dan uragan MLRS, serta 1.208 kendaraan udara tak berawak. Juru bicara Kementerian Pertahanan Rusia, Letnan Jenderal Igor Konashenkov 31 Maret melansir secara total, 577 pesawat dan 270 helikopter, 17.773 kendaraan udara tak berawak, 489 sistem rudal pertahanan udara Ukraina dihancurkan. Juga termasuk 15.644 tank dan kendaraan tempur lapis baja lainnya, 1.257 kendaraan tempur yang dilengkapi MLRS, 8.582 senjata artileri lapangan dan mortir, serta 20.381 unit pasukan khusus peralatan militer telah dihancurkan selama operasi militer khusus. С 23 по 30 марта вооруженными силами Российской Федерации нанесен 1 массированный и 57 групповых ударов высокоточным оружием большой дальности наземного, морского и воздушного базирования, в том числе гиперзвуковыми ракетами «Циркон» и аэробаллистическими ракетами «Кинжал», а также беспилотными летательными аппаратами по военным объектам Украины и обеспечивающей их инфраструктуре. В результате ударов поражены предприятия военно-промышленного комплекса, центры принятия решений вооруженных сил и службы безопасности Украины, цеха производства безэкипажных катеров, арсеналы, базы горючего,
объекты противовоздушной обороны, энергетики, а также пункты временной дислокации подразделений сил специальных операций и иностранных наемников. Цели ударов достигнуты. Все назначенные объекты поражены. На Купянском направлении в течение недели подразделения западной группировки войск во взаимодействии с авиацией и артиллерией нанесли поражение живой силе и технике 7 механизированных бригад Вооруженных сил Украины и 4 бригад теробороны в районах населенных пунктов Ивановка Харьковской области, Стельмаховка и Червоная Деброва Луганской Народной Республики. Отражены 11 контратак штурмовых групп 95-й десантно-штурмовой, 57-й мотопехотной, 30-й, 32-й механизированных бригад Вооруженных сил Украины и 123-й бригады теробороны в районах населенных пунктов Синьковка Харьковской области, Терны Донецкой Народной Республики и Серебрянского лесничества. Потери противника за неделю на данном направлении составили до 310 военнослужащих, 2 танка, 3 боевые бронированные машины и 22 автомобиля. Также в ходе контрбатарейной борьбы поражены 19 орудий полевой артиллерии, в том числе 3 гаубицы М777 и М198 производства США, а также самоходная артиллерийская установка «Цезарь» производства Франции. На Донецком направлении в результате успешных действий подразделений южной группировки войск освобожден населенный пункт Красная Донецкой Народной Республики. Улучшено тактическое положение по переднему краю. Нанесено поражение формированием 6 штурмовых, 2 аэромобильных, танковой и 9 механизированных бригад Вооруженных сил Украины в районах населенных пунктов Белогоровка Луганской Народной Республики, Клещеевка, Курдюмовка, Андреевка, Максимильяновка, Новомихайловка, Поросковеевка, Спорная и Часов-Яр Донецкой Народной Республики. Кроме того, отражено 12 контратак штурмовых групп 67-й механизированной и 80-й десантно-штурмовой бригад Вооруженных сил Украины в районах населенных пунктов Богдановка и Красногоровка Донецкой Народной Республики. За неделю на данном направлении противник потерял более 2360 военнослужащих, 5 танков, 16 боевых бронированных машин, 61 автомобиль, а также 23 орудия полевой артиллерии, из которых 11 зарубежного производства. На Авдеевском направлении подразделения группировки войск «Центр» активными действиями продолжили продвижение в глубину обороны противника и занятие более выгодных рубежей. Ударами авиации, огнем артиллерии и тяжелых огнеметных систем нанесено поражение живой силе и технике 8 бригад Вооруженных сил Украины, а также отражены 64 контратаки противника в районах населенных пунктов Семеновка, Орловка, Новгородская, Уманская, Нетайлова, Первомайская, Тоненькая и Бердычи Донецкой Народной Республики. За неделю на данном направлении Вооруженные силы Украины потеряли свыше 1870 военнослужащих, 13 танков, 20 боевых бронированных машин и 50 автомобилей. В ходе контрбатарейной борьбы поражены 30 орудий полевой артиллерии, в том числе 5 гаубиц М777 производства США, самоходная артиллерийская установка М109 «Паладин» производства США, самоходная артиллерийская установка «Панцерхаубиц» 2000 производства ФРГ, а также боевая машина реактивной системы залпового огня «Град». На Южнодонецком направлении подразделения группировки войск «Восток» улучшили тактическое положение по переднему краю, а также нанесли поражение формированием 7 бригад Вооруженных сил и Нацгвардии Украины в районах населенных пунктов Малиновка Запорожской области, Урожайная, Макаровка и Угледар Донецкой Народной Республики. Кроме того, отражены 5 контратак штурмовых групп 58-й мотопехотной бригады, 127-й, 128-й бригад теробороны в районах населенных пунктов Старомайорская, Водяное Донецкой Народной Республики и Приютная Запорожской области. Потери противника за неделю на данном направлении составили более 860 военнослужащих, 4 боевые бронированные машины, 35 автомобилей, 7 орудий полевой артиллерии, в том числе 2 самоходные артиллерийские установки «Краб» польского производства и 2 гаубицы FH-70 производства Великобритании. На Херсонском направлении слаженными действиями подразделений группировки войск «Днепр» нанесено поражение живой силе и технике 128-й горно-штурмовой, 28-й, 65-й, 118-й механизированных бригад Вооруженных сил Украины, 35-й бригады морской пехоты и 3 бригад теробороны в районах населенных пунктов Работино, Новоселовка, Нестерянка, Пятихатки Запорожской области.
Ивановка, Михайловка, Гавриловка и Тегинка Херсонской области. За неделю на данном направлении противник потерял более 370 военнослужащих, 2 танка, 7 боевых бронированных машин, 29 автомобилей, а также 13 орудий полевой артиллерии, из которых 5 гаубиц М777 производства США. Ракетными войсками, артиллерией и беспилотными летательными аппаратами группировок войск за неделю уничтожены 4 боевые машины реактивных систем залпового огня, в том числе Марс-2 производства ФРГ, Вампайр чешского производства и Град, 5 радиационных станций обнаружения и сопровождения воздушных целей П-18, 3 станции контрбатарейной борьбы производства США, а также 18 станций радиоэлектронной борьбы НОТА, Анклав-Н и Буковель-АД. В течение недели в плен сдались 18 украинских военнослужащих. Авиацией и средствами противовоздушной обороны за неделю сбито 11 крылатых ракет Storm Shadow производства Великобритании, 3 противокорабельные ракеты «Нептун», 4 авиационные управляемые ракеты АДМ-160 МАЛП производства США, 2 переоборудованные для поражения наземных целей зенитные ракеты С-200, 2 авиационные управляемые бомбы «Хаммер» производства Франции, 171 реактивный снаряд систем залпового огня «Хаймерс» и «Вампайр», «Ураган», а также 1208 беспилотных летательных аппаратов. Всего с начала проведения специальной военной операции уничтожено 577 самолетов, 270 вертолетов, 17 773 беспилотных летательных аппаратов, 489 зенитных ракетных комплексов, 15 644 танка и других боевых бронированных машин, 1257 боевых машин реактивных систем залпового огня, 8582 орудия полевой артиллерии и минометов, а также 20 381 единица специальной военной автомобильной техники. Angkatan Bersenjata Ukraina 31 Maret melansir, di arah Limansky, tentara Ukraina menghalau 6 serangan Rusia di pemukiman ternak di wilayah Donetsk dan Bilogorivka di wilayah Luhansk. Di arah Bakhmut, Ukraina menghalau 7 serangan di wilayah pemukiman Chasiv Yar, Ivanovske, dan Klishchivka di wilayah Donetsk. Di arah Avdiivka, pejuang Ukraina menghalau 24 serangan di wilayah pemukiman Berdichi, Semenivka, Umanske, Pervomaiske, dan Nevelske. Pertahanan udara Ukraina menyerang 4 kompleks rudal anti-pesawat dan 11 area konsentrasi personel, senjata, dan peralatan militer Rusia. Unit rudal merusak 4 stasiun radar, 1 titik kendali, 1 area konsentrasi personel, 4 pertahanan anti-pesawat, dan 1 artileri Rusia dalam 24 jam terakhir. Angkatan Bersenjata Ukraina 31 Maret melansir Rusia total kehilangan 442.170 tentara di Ukraina sejak awal invasi besar-besaran pada 24 Februari 2022. Jumlah ini termasuk 650 korban yang diderita pasukan Rusia dalam 1 hari terakhir. Menurut laporan tersebut, Rusia juga kehilangan 6.966 tank, 13.304 kendaraan tempur lapis baja, 14.717 kendaraan dan tangki bahan bakar, 11.050 sistem artileri, 1.023 sistem peluncuran roket ganda, 743 sistem pertahanan udara, 347 pesawat terbang, 325 helikopter, 8.731 drone, 26 kapal dan perahu, dan 1 kapal selam. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia. Batalion Ceknya Rusia menghancurkan kelompok sabotase angkatan bersenjata Ukraina di dekat Kozachalopin. Kozachalopin adalah pemukiman pedesaan di Kharkiv Rayon dari Oblast Kharkiv di Ukraina. Terletak di tepi sungai Lopan di cekungan drainase Don, sekitar 5 km, 3,1 mil, dari perbatasan dengan Rusia. Drone pengintai Ceknya mendapati pergerakan tim musuh di sebuah gedung. Koordinat kemudian dikirim ke tim artileri dan menggempur posisi musuh.
Kerugian personel Ukraina belum dihitung. Dalam rekaman yang dibagikan pemimpin Ceknya, tampak kendaraan tempur terbakar. Militer Rusia merilis rekaman penghancuran markas sementara Ukraina di Chasiv Yar. Serangan menggunakan artileri jarak jauh. Serangan presisi dipandu WAV pengintai yang mengirim koordinat musuh. Penghancuran target direkam secara real-time sebagai laporan ke pos komando utama. Selain itu, rudal Mur Rusia menyerang titik penempatan sementara angkatan bersenjata Ukraina di dekat Malinivka. Serangan tepat sasaran musuh tak bisa menghindar, demikian keterangan video relawan Timur Jauh Rusia. Pesawat serang Su-25 Angkatan Udara Rusia mengganggu rotasi unit Angkatan Bersenjata Ukraina ke arah Severodonetsk. Akibat misi penerbangan, pilot menghancurkan peralatan khusus dan tenaga musuh. Rencana rotasi atau pergantian shift musuh batal dilaksanakan. Video dirilis militer Rusia. Pasukan artileri kelompok pasukan Barat, Rusia terus menggempur benteng musuh yang disamarkan di arah Kupiansk. Berkat panduan dan koordinasi antar unit, misi sukses dilaksanakan. Awak senjata anti-tank Rapier menembakkan peluru kumulatif 100 mm.
Deteksi posisi musuh dan pengendalian penghancuran sasaran dilakukan oleh awak kendaraan udara tak berawak. Target berhasil dinetralkan, demikian video yang dilansir militer Оружие, Rusia. по сути своей, является противотанковой пушкой. Ее отличительная особенность — это в первую очередь снайперская точность. Танки сжигаем, блиндажи противника, с первого, максимум со второго выстрела. Тем более, если позволяет погода, разносит щепки с первого. Artileri dari kelompok pasukan Selatan Rusia bekerja sama dengan operator drone FPV, menghancurkan benteng angkatan bersenjata Ukraina di arah Donetsk. Selama misi tempur, pasukan artileri Korps Angkatan Darat Pertama menyerang posisi tembak yang disamarkan, benteng yang dibentengi, dan konsentrasi personel musuh. Operator drone serang kamikaze dengan cemerlang menghancurkan personel militer angkatan bersenjata Ukraina yang berlindung di ruang galian dan parit di tepi depan garis kontak tempur, demikian keterangan video militer Rusia. Awak Howitzer D-30 Rusia menghancurkan kendaraan lapis baja, posisi yang dibentengi, dan kapal musuh di arah Kherson. Rekaman tersebut menunjukkan pekerjaan tempur pasukan artileri dari kelompok pasukan Dnepr. Personel baterai menembaki posisi tembak angkatan bersenjata Ukraina yang disamarkan dan juga menghancurkan gudang amunisi. Demikian keterangan video dilansir militer Rusia. Левее 001, левее 001. Навестись, зарядить, доложить. Как принял меня? Прием. Ствол чистый, откат 780. Орудие! 40 наводка восстановлена. Rekaman penghancuran area untuk memulihkan kemampuan tempur unit Brigade Mekanis ke-32 Angkatan Bersenjata Ukraina dengan 2 rudal Iskander OTRK. Lokasi personel dan peralatan militer Ukraina di kawasan hutan di wilayah Kharkov diidentifikasi oleh awak UAV dari kelompok pasukan Barat. Koordinat target kelompok yang terdeteksi dipindahkan ke titik kendali tempur. Hal ini segera disusul dengan keputusan untuk melancarkan serangan rudal. Serangan terhadap target dipantau real-time, sasaran dinetralkan, demikian video dilansir militer Rusia.
Awak drone FPV Rusia terus menghancurkan infanteri angkatan bersenjata Ukraina. Di arah Chasiv Yar, Republik Rakyat Donetsk, kru bekerja. Di arah Artyovsk, pasukan terjun payung melakukan lebih dari 40 serangan terhadap sasaran angkatan bersenjata Ukraina, menghancurkan sejumlah besar personel dan peralatan. Jumlah awak kedua, menggunakan drone pengintai, menyesuaikan penerbangan agar dapat mencapai sasaran secara akurat. Rusia merilis video seorang operator UAV dengan tanda panggilan, ZIG, berbicara tentang secara spesifik bekerja dengan drone FPV. Unit penerbangan dan pertahanan udara Rusia menembak jatuh 11 rudal jelajah Storm Shadow buatan Inggris, 3 rudal anti kapal Neptunus, 4 rudal berpemandu ADM, 160 MAL buatan AS, 2 rudal pertahanan udara S-200 yang dikonversi untuk mencapai target darat, 2 rudal Perancis, membuat bom udara berpemandu Hammer, 171 proyektil HIMARS, Vampire, dan uragan MLRS, serta 1.208 kendaraan udara tak berawak. Juru bicara Kementerian Pertahanan Rusia, Letnan Jenderal Igor Konashenkov 31 Maret melansir secara total, 577 pesawat dan 270 helikopter, 17.773 kendaraan udara tak berawak, 489 sistem rudal pertahanan udara Ukraina dihancurkan. Juga termasuk 15.644 tank dan kendaraan tempur lapis baja lainnya, 1.257 kendaraan tempur yang dilengkapi MLRS, 8.582 senjata artileri lapangan dan mortir, serta 20.381 unit pasukan khusus peralatan militer telah dihancurkan selama operasi militer khusus. С 23 по 30 марта вооруженными силами Российской Федерации нанесен 1 массированный и 57 групповых ударов высокоточным оружием большой дальности наземного, морского и воздушного базирования, в том числе гиперзвуковыми ракетами «Циркон» и аэробаллистическими ракетами «Кинжал», а также беспилотными летательными аппаратами по военным объектам Украины и обеспечивающей их инфраструктуре. В результате ударов поражены предприятия военно-промышленного комплекса, центры принятия решений вооруженных сил и службы безопасности Украины, цеха производства безэкипажных катеров, арсеналы, базы горючего, объекты противовоздушной обороны, энергетики, а также пункты временной дислокации подразделений сил специальных операций и иностранных наемников. Цели ударов достигнуты. Все назначенные объекты поражены. На Купянском направлении в течение недели подразделения западной группировки войск во взаимодействии с авиацией и артиллерией нанесли поражение живой силе и техники 7 механизированных бригад Вооруженных сил Украины и 4 бригад теробороны в районах населенных пунктов Ивановка Харьковской области, Стельмаховка и Червоная Деброва Луганской Народной Республики. Отражены 11 контратак штурмовых групп 95-й десантно-штурмовой, 57-й мотопехотной, 30-й, 32-й механизированных бригад Вооруженных сил Украины и 123-й бригады теробороны в районах населенных пунктов Синьковка Харьковской области, Терны Донецкой Народной Республики и Серебрянского лесничества. Потери противника за неделю на данном направлении составили до 310 военнослужащих, 2 танка, 3 боевые бронированные машины и 22 автомобиля. Также в ходе контрбатарейной борьбы поражены 19 орудий полевой артиллерии, в том числе 3 гаубицы М777 и М198 производства США, а также самоходная артиллерийская установка «Цезарь» производства Франции. На Донецком направлении в результате успешных действий подразделений южной группировки войск освобожден населенный пункт Красная Донецкой Народной Республики.
Улучшено тактическое положение по переднему краю. Нанесено поражение формированием 6 штурмовых, 2 аэромобильных, танковой и 9 механизированных бригад Вооруженных сил Украины в районах населенных пунктов Белогоровка, Луганской Народной Республики, Клещеевка, Курдюмовка, Андреевка, Максимильяновка, Новомихайловка, Поросковеевка, Спорная и Часов-Яр Донецкой Народной Республики. Кроме того, отражено 12 контратак штурмовых групп 67-й механизированной и 80-й десантно-штурмовой бригад Вооруженных сил Украины в районах населенных пунктов Богдановка и Красногоровка Донецкой Народной Республики. За неделю на данном направлении противник потерял более 2360 военнослужащих, 5 танков, 16 боевых бронированных машин, 61 автомобиль, а также 23 орудия полевой артиллерии, из которых 11 зарубежного производства. На Авдеевском направлении подразделения группировки войск «Центр» активными действиями продолжили продвижение в глубину обороны противника и занятие более выгодных рубежей. Ударами авиации, огнем артиллерии и тяжелых огнеметных систем нанесено поражение живой силе и техники 8 бригад Вооруженных сил Украины, а также отражены 64 контратаки противника в районах населенных пунктов Семеновка, Орловка, Новгородская, Уманская, Нетайлова, Первомайская, Тоненькая и Бердычи Донецкой Народной Республики. За неделю на данном направлении Вооруженные силы Украины потеряли свыше 1870 военнослужащих, 13 танков, 20 боевых бронированных машин и 50 автомобилей. В ходе контрбатарейной борьбы поражены 30 орудий полевой артиллерии, в том числе 5 гаубиц М777 производства США, самоходная артиллерийская установка М109 «Паладин» производства США, самоходная артиллерийская установка «Панцерхаубиц» 2000 производства ФРГ, а также боевая машина реактивной системы залпового огня «Град». На Южнодонецком направлении подразделения группировки войск «Восток» улучшили тактическое положение по переднему краю, а также нанесли поражение формированием 7 бригад Вооруженных сил и Нацгвардии Украины в районах населенных пунктов Малиновка Запорожской области, Урожайная, Макаровка и Угледар Донецкой Народной Республики. Кроме того, отражены 5 контратак штурмовых групп 58-й мотопехотной бригады, 127-й, 128-й бригад теробороны в районах населенных пунктов Старомайорская, Водяное Донецкой Народной Республики и Приютная Запорожской области. Потери противника за неделю на данном направлении составили более 860 военнослужащих, 4 боевые бронированные машины, 35 автомобилей, 7 орудий полевой артиллерии, в том числе 2 самоходные артиллерийские установки «Краб» польского производства и 2 гаубицы FH-70 производства Великобритании. На Херсонском направлении слаженными действиями подразделения группировки войск «Днепр» нанесено поражение живой силе и техники 128-й горно-штурмовой, 28-й, 65-й, 118-й механизированных бригад Вооруженных сил Украины, 35-й бригады морской пехоты и 3 бригад теробороны в районах населенных пунктов Работино, Новоселовка, Нестерянка, Пятихатки Запорожской области, Ивановка, Михайловка, Гавриловка и Тегинка Херсонской области. За неделю на данном направлении противник потерял более 370 военнослужащих, 2 танка, 7 боевых бронированных машин, 29 автомобилей, а также 13 орудий полевой артиллерии, из которых 5 гаубиц М777 производства США. Ракетными войсками, артиллерией и беспилотными летательными аппаратами группировок войск за неделю уничтожены 4 боевые машины реактивных систем залпового огня, в том числе Марс-2 производства ФРГ, Вампайр чешского производства и Град, 5 радиационных станций обнаружения и сопровождения воздушных целей П-18, 3 станции контрбатарейной борьбы производства США, а также 18 станций радиоэлектронной борьбы НОТА, Анклав-Н и Буковель-АД. В течение недели в плен сдались 18 украинских военнослужащих. Авиацией и средствами противовоздушной обороны за неделю сбито 11 крылатых ракет Storm Shadow производства Великобритании, 3 противокорабельные ракеты «Нептун», 4 авиационные управляемые ракеты АДМ-160 «Малп» производства США, 2 переоборудованные для поражения наземных целей зенитные ракеты С-200, 2 авиационные управляемые бомбы «Хаммер» производства Франции, 171 реактивный снаряд систем залпового огня «Хаймерс» и «Вампайр»,
«Ураган», а также 1208 беспилотных летательных аппаратов. Всего с начала проведения специальной военной операции уничтожено 577 самолетов, 270 вертолетов, 17 773 беспилотных летательных аппаратов, 489 зенитных ракетных комплексов, 15 644 танка и других боевых бронированных машин, 1257 боевых машин реактивных систем залпового огня, 8582 орудия полевой артиллерии и минометов, а также 20 381 единица специальной военной автомобильной техники. Angkatan Bersenjata Ukraina 31 Maret melansir, di arah Limansky, tentara Ukraina menghalau 6 serangan Rusia di pemukiman ternak di wilayah Donetsk dan Bilogorivka di wilayah Luhansk. Di arah Bakhmut, Ukraina menghalau 7 serangan di wilayah pemukiman Chasiv Yar, Ivanovske, dan Klishchiivka di wilayah Donetsk. Di arah Avdiivka, pejuang Ukraina menghalau 24 serangan di wilayah pemukiman Berdichi, Semenivka, Umanske, Pervomaiske, dan Nevelske. Pertahanan udara Ukraina menyerang 4 kompleks rudal anti-pesawat dan 11 area konsentrasi personel, senjata, dan peralatan militer Rusia. Unit rudal merusak 4 stasiun radar, 1 titik kendali, 1 area konsentrasi personel, 4 pertahanan anti-pesawat, dan 1 artileri Rusia dalam 24 jam terakhir. Angkatan Bersenjata Ukraina 31 Maret melansir Rusia total kehilangan 442.170 tentara di Ukraina sejak awal invasi besar-besaran pada 24 Februari 2022. Jumlah ini termasuk 650 korban yang diderita pasukan Rusia dalam 1 hari terakhir. Menurut laporan tersebut, Rusia juga kehilangan 6.966 tank, 13.304 kendaraan tempur lapis baja, 14.717 kendaraan dan tangki bahan bakar, 11.050 sistem artileri, 1.023 sistem peluncuran roket ganda, 743 sistem pertahanan udara, 347 pesawat terbang, 325 helikopter, 8.731 drone, 26 kapal dan perahu, dan 1 kapal selam. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia. Batalion Ceknya Rusia menghancurkan kelompok sabotase angkatan bersenjata Ukraina di dekat Kosacha Lopan. Kosacha Lopan adalah pemukiman pedesaan di Kharkiv Rayon dari Oblast Kharkiv di Ukraina. Terletak di tepi sungai Lopan di cekungan drainase Don, sekitar 5 km, 3,1 mil, dari perbatasan dengan Rusia. Drone pengintai Ceknya mendapati pergerakan tim musuh di sebuah gedung. Koordinat kemudian dikirim ke tim artileri dan menggempur posisi musuh. Kerugian personel Ukraina belum dihitung. Dalam rekaman yang dibagikan pemimpin Ceknya, tampak kendaraan tempur terbakar. Militer Rusia merilis rekaman penghancuran markas sementara Ukraina di Chasiv Yar. Serangan menggunakan artileri jarak jauh.
Serangan presisi dipandu WAV pengintai yang mengirim koordinat musuh. Penghancuran target direkam secara real-time sebagai laporan ke pos komando utama. Selain itu, rudal Mur Rusia menyerang titik penempatan sementara angkatan bersenjata Ukraina di dekat Malinivka. Serangan tepat sasaran musuh tak bisa menghindar, demikian keterangan video relawan Timur Jauh Rusia. Pesawat serang Su-25 Angkatan Udara Rusia mengganggu rotasi unit Angkatan Bersenjata Ukraina ke arah Severodonetsk. Akibat misi penerbangan, pilot menghancurkan peralatan khusus dan tenaga musuh. Rencana rotasi atau pergantian shift musuh batal dilaksanakan. Video dirilis militer Rusia. Pasukan artileri kelompok pasukan Barat Rusia terus menggempur benteng musuh yang disamarkan di arah Kupiansk. Berkat panduan dan koordinasi antar unit, misi sukses dilaksanakan. Awak senjata anti-tank Rapier menembakkan peluru kumulatif 100 mm. Deteksi posisi musuh dan pengendalian penghancuran sasaran dilakukan oleh awak kendaraan udara tak berawak. Target berhasil dinetralkan, demikian video yang dilansir militer Rusia. Противотанковой пушкой. Ее отличительная особенность — это в первую очередь снайперская точность. Танки сжигаем, блиндажи противника, с первого, максимум со второго выстрела. Тем более, если позволяет погода, разносит щепки с первого. Artileri dari kelompok pasukan Selatan Rusia bekerja sama dengan operator drone FPV, menghancurkan benteng angkatan bersenjata Ukraina di arah Donetsk. Selama misi tempur, pasukan artileri Korps Angkatan Darat Pertama menyerang posisi tembak yang disamarkan, benteng yang dibentengi, dan konsentrasi personel musuh. Operator drone serang kamikaze dengan cemerlang menghancurkan personel militer angkatan bersenjata Ukraina yang berlindung di ruang galian dan parit di tepi depan garis kontak tempur, demikian keterangan video militer Rusia.
Howitzer D-30 Rusia menghancurkan kendaraan lapis baja, posisi yang dibentengi, dan kapal musuh di arah Kherson. Rekaman tersebut menunjukkan pekerjaan tempur pasukan artileri dari kelompok pasukan Dnepr. Personel baterai menembaki posisi tembak angkatan bersenjata Ukraina yang disamarkan dan juga menghancurkan gudang amunisi. Demikian keterangan video dilansir militer Rusia. Левее 001, левее 001. Навестись, зарядить, доложить. Как принял меня? Прием. Ствол чистый, откат 780. Орудие! 140 наводка восстановлена. Rekaman penghancuran area untuk memulihkan kemampuan tempur unit Brigade Mekanis ke-32 Angkatan Bersenjata Ukraina dengan 2 rudal Iskander OTRK. Lokasi personel dan peralatan militer Ukraina di kawasan hutan di wilayah Kharkov diidentifikasi oleh awak UAV dari kelompok pasukan Barat. Koordinat target kelompok yang terdeteksi dipindahkan ke titik kendali tempur. Hal ini segera disusul dengan keputusan untuk melancarkan serangan rudal. Serangan terhadap target dipantau real-time, sasaran dinetralkan, demikian video dilansir militer Rusia. Awak drone FPV Rusia terus menghancurkan infanteri angkatan bersenjata Ukraina. Di arah Chasiv Yar, Republik Rakyat Donetsk, kru bekerja. Di arah Artyovsk, pasukan terjun payung melakukan lebih dari 40 serangan terhadap sasaran angkatan bersenjata Ukraina, menghancurkan sejumlah besar personel dan peralatan. Jumlah awak kedua, menggunakan drone pengintai, menyesuaikan penerbangan agar dapat mencapai sasaran secara akurat. Rusia merilis video seorang operator UAV dengan tanda panggilan, ZIG, berbicara tentang secara spesifik bekerja dengan drone FPV. Unit penerbangan dan pertahanan udara Rusia menembak jatuh 11 rudal jelajah Storm Shadow buatan Inggris, 3 rudal anti kapal Neptunus, 4 rudal berpemandu ADM, 160 mal buatan AS, 2 rudal pertahanan udara S-200 yang dikonversi untuk mencapai target darat, 2 rudal Perancis, membuat bom udara berpemandu Hammer, 171 proyektil HIMARS, Vampire, dan uragan MLRS, serta 1.208 kendaraan udara tak berawak. Juru bicara Kementerian Pertahanan Rusia, Letnan Jenderal Igor Konashenkov 31 Maret melansir secara total, 577 pesawat dan 270 helikopter, 17.773 kendaraan udara tak berawak, 489 sistem rudal pertahanan udara Ukraina dihancurkan. Juga termasuk 15.644 tank dan kendaraan tempur lapis baja lainnya,
1.257 kendaraan tempur yang dilengkapi MLRS, 8.582 senjata artileri lapangan dan mortir, serta 20.381 unit pasukan khusus peralatan militer telah dihancurkan selama operasi militer khusus. С 23 по 30 марта вооруженными силами Российской Федерации нанесен 1 массированный и 57 групповых ударов высокоточным оружием большой дальности наземного, морского и воздушного базирования, в том числе гиперзвуковыми ракетами «Циркон» и аэробаллистическими ракетами «Кинжал», а также беспилотными летательными аппаратами по военным объектам Украины и обеспечивающей их инфраструктуре. В результате ударов поражены предприятия военно-промышленного комплекса, центры принятия решений вооруженных сил и службы безопасности Украины, цеха производства безэкипажных катеров, арсеналы, базы горючего, объекты противовоздушной обороны, энергетики, а также пункты временной дислокации подразделений сил специальных операций и иностранных наемников. Цели ударов достигнуты. Все назначенные объекты поражены. На Купянском направлении в течение недели подразделения западной группировки войск во взаимодействии с авиацией и артиллерией нанесли поражение живой силе и технике 7 механизированных бригад Вооруженных сил Украины и 4 бригад теробороны в районах населенных пунктов Ивановка Харьковской области, Стельмаховка и Червоная Деброва Луганской Народной Республики. Отражены 11 контратак штурмовых групп 95-й десантно-штурмовой, 57-й мотопехотной, 30-й, 32-й механизированных бригад Вооруженных сил Украины и 123-й бригада теробороны в районах населенных пунктов Синьковка Харьковской области, Терны Донецкой Народной Республики и Серебрянского лесничества. Потери противника за неделю на данном направлении составили до 310 военнослужащих, 2 танка, 3 боевые бронированные машины и 22 автомобиля. Также в ходе контрбатарейной борьбы поражены 19 орудий полевой артиллерии, в том числе 3 гаубицы М777 и М198 производства США, а также самоходная артиллерийская установка «Цезарь» производства Франции. На Донецком направлении в результате успешных действий подразделений южной группировки войск освобожден населенный пункт Красная Донецкой Народной Республики. Улучшено тактическое положение по переднему краю. Нанесено поражение формированием 6 штурмовых, 2 аэромобильных, танковой и 9 механизированных бригад Вооруженных сил Украины в районах населенных пунктов Белогоровка Луганской Народной Республики, Клещеевка, Курдюмовка, Андреевка, Максимiliaновка, Новомихайловка, Поросковеевка, Спорная и Часов Яр Донецкой Народной Республики. Кроме того, отражено 12 контратак штурмовых групп 67-й механизированной и 80-й десантно-штурмовой бригад Вооруженных сил Украины в районах населенных пунктов Богдановка и Красногоровка Донецкой Народной Республики. За неделю на данном направлении противник потерял более 2360 военнослужащих, 5 танков, 16 боевых бронированных машин, 61 автомобиль, а также 23 орудия полевой артиллерии, из которых 11 зарубежного производства. На Авдеевском направлении подразделения группировки войск «Центр» активными действиями продолжили продвижение в глубину обороны противника и занятие более выгодных рубежей. Ударами авиации, огнем артиллерии и тяжелых огнеметных систем нанесено поражение живой силе и техники 8 бригад Вооруженных сил Украины, а также отражены 64 контратаки противника в районах населенных пунктов Семеновка, Орловка, Новгородская, Уманская, Нетайлова, Первомайская, Тоненькая и Бердычи Донецкой Народной Республики. За неделю на данном направлении Вооруженные силы Украины потеряли свыше 1870 военнослужащих, 13 танков, 20 боевых бронированных машин и 50 автомобилей. В ходе контрбатарейной борьбы поражены 30 орудий полевой артиллерии, в том числе 5 гаубиц М777 производства США, самоходная артиллерийская установка М109 «Паладин» производства США, самоходная артиллерийская установка «Панцерхаубиц» 2000 производства ФРГ
а также боевая машина реактивной системы залпового огня «Град». На Южнодонецком направлении подразделения группировки войск «Восток» улучшили тактическое положение по переднему краю, а также нанесли поражение формированием 7 бригад вооруженных сил и Нацгвардии Украины в районах населенных пунктов Малиновка Запорожской области, Урожайная, Макаровка и Угледар Донецкой Народной Республики. Кроме того, отражены 5 контратак штурмовых групп 58-й мотопехотной бригады, 127-й, 128-й бригад теробороны в районах населенных пунктов Старомайорская, Водяное Донецкой Народной Республики и Приютная Запорожской области. Потери противника за неделю на данном направлении составили более 860 военнослужащих, 4 боевые бронированные машины, 35 автомобилей, 7 орудий полевой артиллерии, в том числе 2 самоходные артиллерийские установки «Краб» польского производства и 2 гаубицы FH-70 производства Великобритании. На Херсонском направлении слаженными действиями подразделений группировки войск «Днепр» нанесено поражение живой силе и технике 128-й горно-штурмовой, 28-й, 65-й, 118-й механизированных бригад Вооруженных сил Украины, 35-й бригады морской пехоты и 3 бригад теробороны в районах населенных пунктов Работино, Новоселовка, Нестерянка, Пятихатки Запорожской области, Ивановка, Михайловка, Гавриловка и Тегинка Херсонской области. За неделю на данном направлении противник потерял более 370 военнослужащих, 2 танка, 7 боевых бронированных машин, 29 автомобилей, а также 13 орудий полевой артиллерии, из которых 5 гаубиц М777 производства США. Ракетными войсками, артиллерией и беспилотными летательными аппаратами группировок войск за неделю уничтожены 4 боевые машины реактивных систем залпового огня, в том числе Марс-2 производства ФРГ, Вампайр чешского производства и Град, 5 радиационных станций обнаружения и сопровождения воздушных целей П-18, 3 станции контрбатарейной борьбы производства США, а также 18 станций радиоэлектронной борьбы НОТА, Анклав-Н и Буковель-АД. В течение недели в плен сдались 18 украинских военнослужащих. Авиацией и средствами противовоздушной обороны за неделю сбито 11 крылатых ракет Storm Shadow производства Великобритании, 3 противокорабельные ракеты «Нептун», 4 авиационные управляемые ракеты АДМ-160 МАЛП производства США, 2 переоборудованные для поражения наземных целей зенитные ракеты С-200, 2 авиационные управляемые бомбы «Хаммер» производства Франции, 171 реактивный снаряд систем залпового огня «Хаймерс» и «Вампайр», «Ураган», а также 1208 беспилотных летательных аппаратов. Всего с начала проведения специальной военной операции уничтожено 577 самолетов, 270 вертолетов, 17 773 беспилотных летательных аппаратов, 489 зенитных ракетных комплексов, 15 644 танка и других боевых бронированных машин, 1257 боевых машин реактивных систем залпового огня, 8582 орудия полевой артиллерии и минометов, а также 20 381 единица специальной военной автомобильной техники. Angkatan Bersenjata Ukraina 31 Maret melansir, di arah Limansky, tentara Ukraina menghalau 6 serangan Rusia di pemukiman ternak di wilayah Donetsk dan Bilogorivka di wilayah Luhansk. Di arah Bakhmut, Ukraina menghalau 7 serangan di wilayah pemukiman Chasiv Yar, Ivanovske, dan Klishchiivka di wilayah Donetsk. Di arah Avdiivka, pejuang Ukraina menghalau 24 serangan di wilayah pemukiman Berdichi, Semenivka, Umanske, Pervomaiske, dan Nevelske. Pertahanan udara Ukraina menyerang 4 kompleks rudal anti-pesawat dan 11 area konsentrasi personel, senjata, dan peralatan militer Rusia. Unit rudal merusak 4 stasiun radar, 1 titik kendali, 1 area konsentrasi personel, 4 pertahanan anti-pesawat, dan 1 artileri Rusia dalam 24 jam terakhir. Angkatan Bersenjata Ukraina 31 Maret melansir Rusia total kehilangan 442.170 tentara di Ukraina sejak awal invasi besar-besaran pada 24 Februari 2022.
Jumlah ini termasuk 650 korban yang diderita pasukan Rusia dalam 1 hari terakhir. Menurut laporan tersebut, Rusia juga kehilangan 6.966 tank, 13.304 kendaraan tempur lapis baja, 14.717 kendaraan dan tangki bahan bakar, 11.050 sistem artileri, 1.023 sistem peluncuran roket ganda, 743 sistem pertahanan udara, 347 pesawat terbang, 325 helikopter, 8.731 drone, 26 kapal dan perahu, dan 1 kapal selam. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia. Batalion Ceknya Rusia menghancurkan kelompok sabotase angkatan bersenjata Ukraina di dekat Kozachalopin. Kozachalopin adalah pemukiman pedesaan di Kharkiv Rayon dari Oblast Kharkiv di Ukraina. Terletak di tepi sungai Lopan di cekungan drainase Don, sekitar 5 km, 3,1 mil, dari perbatasan dengan Rusia. Don pengintai Ceknya mendapati pergerakan tim musuh di sebuah gedung. Koordinat kemudian dikirim ke tim artileri dan menggempur posisi musuh. Kerugian personel Ukraina belum dihitung. Dalam rekaman yang dibagikan pemimpin Ceknya, tampak kendaraan tempur terbakar. Militer Rusia merilis rekaman penghancuran markas sementara Ukraina di Chasiv Yar. Serangan menggunakan artileri jarak jauh. Serangan presisi dipandu WAV pengintai yang mengirim koordinat musuh. Penghancuran target direkam secara real-time sebagai laporan ke pos komando utama. Selain itu, rudal Mur Rusia menyerang titik penempatan sementara angkatan bersenjata Ukraina di dekat Malinivka. Serangan tepat sasaran musuh tak bisa menghindar, demikian keterangan video relawan Timur Jauh Rusia. Pesawat serang Su-25 Angkatan Udara Rusia mengganggu rotasi unit Angkatan Bersenjata Ukraina ke arah Severodonetsk. Akibat misi penerbangan, pilot menghancurkan peralatan khusus dan tenaga musuh. Rencana rotasi atau pergantian shift musuh batal dilaksanakan.
Video dirilis militer Rusia. Pasukan artileri kelompok pasukan Barat, Rusia terus menggempur benteng musuh yang disamarkan di arah Kupiansk. Berkat panduan dan koordinasi antar unit, misi sukses dilaksanakan. Awak senjata anti-tank Rapier menembakkan peluru kumulatif 100 mm. Deteksi posisi musuh dan pengendalian penghancuran sasaran dilakukan oleh awak kendaraan udara tak berawak. Target berhasil dinetralkan, demikian video yang dilansir militer Rusia. Противотанковой пушкой. Ее отличительная особенность — это в первую очередь снайперская точность. Танки сжигаем, блиндажи противников, с первого, максимум со второго выстрела. Тем более, если позволяет погода, разносит щепки с первого. Artileri dari kelompok pasukan Selatan, Rusia bekerja sama dengan operator drone FPV, menghancurkan benteng angkatan bersenjata Ukraina di arah Donetsk. Selama misi tempur, pasukan artileri Korps Angkatan Darat Pertama menyerang posisi tembak yang disamarkan, benteng yang dibentengi, dan konsentrasi personel musuh. Operator drone serang kamikaze dengan cemerlang menghancurkan personel militer angkatan bersenjata Ukraina yang berlindung di ruang galian dan parit di tepi depan garis kontak tempur. Demikian keterangan video militer Rusia. Pesawat Howitzer D-30 Rusia menghancurkan kendaraan lapis baja, posisi yang dibentengi, dan kapal musuh di arah Kherson. Rekaman tersebut menunjukkan pekerjaan tempur pasukan artileri dari kelompok pasukan Dnepr. Personel baterai menembaki posisi tembak angkatan bersenjata Ukraina yang disamarkan dan juga menghancurkan gudang amunisi. Demikian keterangan video dilansir militer Rusia. Левее 001. Навестить, зарядить, доложить. Как принял меня? Прием. Ствол чистый, откат 780. Орудие! 40 наводка восстановлена. Орудие? Выше. Rekaman penghancuran area untuk memulihkan kemampuan tempur unit Brigade Mekanis ke-32 Angkatan Bersenjata Ukraina dengan 2 rudal Iskander OTRK.
Lokasi personel dan peralatan militer Ukraina di kawasan hutan di wilayah Kharkov diidentifikasi oleh awak UAV dari kelompok pasukan Barat. Koordinat target kelompok yang terdeteksi dipindahkan ke titik kendali tempur. Hal ini segera disusul dengan keputusan untuk melancarkan serangan rudal. Serangan terhadap target dipantau real-time, sasaran dinetralkan, demikian video dilansir militer Rusia. Awak drone FPV Rusia terus menghancurkan infanteri angkatan bersenjata Ukraina. Di arah Chazov Yar, Republik Rakyat Donetsk, kru bekerja. Di arah Artyovsk, pasukan terjun payung melakukan lebih dari 40 serangan terhadap sasaran angkatan bersenjata Ukraina, menghancurkan sejumlah besar personel dan peralatan. Jumlah awak kedua, menggunakan drone pengintai, menyesuaikan penerbangan agar dapat mencapai sasaran secara akurat. Rusia merilis video seorang operator UAV dengan tanda panggilan, ZIG, berbicara tentang secara spesifik bekerja dengan drone FPV. Unit penerbangan dan pertahanan udara Rusia menembak jatuh 11 rudal jelajah Storm Shadow buatan Inggris, 3 rudal anti kapal Neptunus, 4 rudal berpemandu ADM, 160 mal buatan AS, 2 rudal pertahanan udara S-200 yang dikonversi untuk mencapai target darat, 2 rudal Perancis, membuat bom udara berpemandu Hammer, 171 proyektil HIMARS, Vampire, dan uragan MLRS, serta 1.208 kendaraan udara tak berawak. Juru bicara Kementerian Pertahanan Rusia, Letnan Jenderal Igor Konashenkov 31 Maret melansir secara total, 577 pesawat dan 270 helikopter, 17.773 kendaraan udara tak berawak, 489 sistem rudal pertahanan udara Ukraina dihancurkan. Juga termasuk 15.644 tank dan kendaraan tempur lapis baja lainnya, 1.257 kendaraan tempur yang dilengkapi MLRS, 8.582 senjata artileri lapangan dan mortir, serta 20.381 unit pasukan khusus peralatan militer telah dihancurkan selama operasi militer khusus. С 23 по 30 марта вооруженными силами Российской Федерации нанесен 1 массированный и 57 групповых ударов высокоточным оружием большой дальности наземного, морского и воздушного базирования, в том числе гиперзвуковыми ракетами «Циркон» и аэробаллистическими ракетами «Кинжал», а также беспилотными летательными аппаратами по военным объектам Украины и обеспечивающей их инфраструктуре. В результате ударов поражены предприятия военно-промышленного комплекса, центры принятия решений вооруженных сил и службы безопасности Украины, цеха производства безэкипажных катеров, арсеналы, базы горючего,
объекты противовоздушной обороны, энергетики, а также пункты временной дислокации подразделений сил специальных операций и иностранных наемников. Цели ударов достигнуты. Все назначенные объекты поражены. На Купянском направлении в течение недели подразделения западной группировки войск во взаимодействии с авиацией и артиллерией нанесли поражение живой силе и технике 7 механизированных бригад Вооруженных сил Украины и 4 бригад теробороны в районах населенных пунктов Ивановка Харьковской области, Стельмаховка и Червоная Деброва Луганской Народной Республики. Отражены 11 контратак штурмовых групп 95-й десантно-штурмовой, 57-й мотопехотной, 30-й, 32-й механизированных бригад Вооруженных сил Украины и 123-й бригады теробороны в районах населенных пунктов Синьковка Харьковской области, Терны Донецкой Народной Республики и Серебрянского лесничества. Потери противника за неделю на данном направлении составили до 310 военнослужащих, 2 танка, 3 боевые бронированные машины и 22 автомобиля. Также в ходе контрбатарейной борьбы поражены 19 орудий полевой артиллерии, в том числе 3 гаубицы М777 и М198 производства США, а также самоходная артиллерийская установка «Цезарь» производства Франции. На Донецком направлении в результате успешных действий подразделений южной группировки войск освобожден населенный пункт Красная Донецкой Народной Республики. Улучшено тактическое положение по переднему краю. Нанесено поражение формированием 6 штурмовых, 2 аэромобильных, танковой и 9 механизированных бригад Вооруженных сил Украины в районах населенных пунктов Белогоровка Луганской Народной Республики, Клещеевка, Курдюмовка, Андреевка, Максимiliaновка, Новомихайловка, Поросковиевка, Спорная и Часов Яр Донецкой Народной Республики. Кроме того, отражено 12 контратак штурмовых групп 67-й механизированной и 80-й десантно-штурмовой бригад Вооруженных сил Украины в районах населенных пунктов Богдановка и Красногоровка Донецкой Народной Республики. За неделю на данном направлении противник потерял более 2360 военнослужащих, 5 танков, 16 боевых бронированных машин, 61 автомобиль, а также 23 орудия полевой артиллерии, из которых 11 зарубежного производства. На Авдеевском направлении подразделения группировки войск «Центр» активными действиями продолжили продвижение в глубину обороны противника и занятие более выгодных рубежей. Ударами авиации, огнем артиллерии и тяжелых огнеметных систем нанесено поражение живой силе и техники 8 бригад Вооруженных сил Украины, а также отражены 64 контратаки противника в районах населенных пунктов Семеновка, Орловка, Новгородская, Уманская, Нетайлова, Первомайская, Тоненькая и Бердычи Донецкой Народной Республики. За неделю на данном направлении Вооруженные силы Украины потеряли свыше 1870 военнослужащих, 13 танков, 20 боевых бронированных машин и 50 автомобилей. В ходе контрбатарейной борьбы поражены 30 орудий полевой артиллерии, в том числе 5 гаубиц М777 производства США, самоходная артиллерийская установка М109 «Паладин» производства США, самоходная артиллерийская установка «Панцерхаубиц» 2000 производства ФРГ, а также боевая машина реактивной системы залпового огня «Град». На Южнодонецком направлении подразделения группировки войск «Восток» улучшили тактическое положение по переднему краю, а также нанесли поражение формированием 7 бригад Вооруженных сил и Нацгвардии Украины в районах населенных пунктов Малиновка Запорожской области, Урожайная, Макаровка и Угледар Донецкой Народной Республики. Кроме того, отражены 5 контратак штурмовых групп 58-й мотопехотной бригады, 127-й, 128-й бригад теробороны в районах населенных пунктов Старомайорская, Водяное Донецкой Народной Республики и Приютная Запорожской области. Потери противника за неделю на данном направлении составили более 860 военнослужащих, 4 боевые бронированные машины, 35 автомобилей, 7 орудий полевой артиллерии, в том числе 2 самоходные артиллерийские установки «Краб» польского производства и 2 гаубицы FH-70 производства Великобритании. На Херсонском направлении слаженными действиями подразделений группировки войск «Днепр» нанесено поражение живой силе и техники 128-й горно-штурмовой, 28-й, 65-й, 118-й механизированных бригад Вооруженных сил Украины, 35-й бригады морской пехоты и 3 бригад теробороны в районах населенных пунктов Работино, Новоселовка, Нестерянка, Пятихатки Запорожской области
Ивановка, Михайловка, Гавриловка и Тигинка Херсонской области. За неделю на данном направлении противник потерял более 370 военнослужащих, 2 танка, 7 боевых бронированных машин, 29 автомобилей, а также 13 орудий полевой артиллерии, из которых 5 гаубиц М777 производства США. Ракетными войсками, артиллерией и беспилотными летательными аппаратами группировок войск за неделю уничтожены 4 боевые машины реактивных систем залпового огня, в том числе Марс-2 производства ФРГ, Вампайр чешского производства и Град, 5 радиационных станций обнаружения и сопровождения воздушных целей П-18, 3 станции контрбатарейной борьбы производства США, а также 18 станций радиоэлектронной борьбы НОТА, Анклав-Н и Буковель-АД. В течение недели в плен сдались 18 украинских военнослужащих. Авиацией и средствами противовоздушной обороны за неделю сбито 11 крылатых ракет Storm Shadow производства Великобритании, 3 противокорабельные ракеты «Нептун», 4 авиационные управляемые ракеты АДМ-160 МАЛП производства США, 2 переоборудованные для поражения наземных целей зенитные ракеты С-200, 2 авиационные управляемые бомбы «Хаммер» производства Франции, 171 реактивный снаряд систем залпового огня «Хаймерс» и «Вампайр», «Ураган», а также 1208 беспилотных летательных аппаратов. Всего с начала проведения специальной военной операции уничтожено 577 самолетов, 270 вертолетов, 17 773 беспилотных летательных аппаратов, 489 зенитных ракетных комплексов, 15 644 танка и других боевых бронированных машин, 1257 боевых машин реактивных систем залпового огня, 8582 орудия полевой артиллерии и минометов, а также 20 381 единица специальной военной автомобильной техники. Angkatan Bersenjata Ukraina 31 Maret melansir, di arah Limansky, tentara Ukraina menghalau 6 serangan Rusia di pemukiman ternak di wilayah Donetsk dan Bilogorivka di wilayah Luhansk. Di arah Bakhmut, Ukraina menghalau 7 serangan di wilayah pemukiman Chasiv Yar, Ivanovske, dan Klishchiivka di wilayah Donetsk. Di arah Avdiivka, pejuang Ukraina menghalau 24 serangan di wilayah pemukiman Berdichi, Semenivka, Umanske, Pervomaiske, dan Nevelske. Pertahanan udara Ukraina menyerang 4 kompleks rudal anti-pesawat dan 11 area konsentrasi personel, senjata, dan peralatan militer Rusia. Unit rudal merusak 4 stasiun radar, 1 titik kendali, 1 area konsentrasi personel, 4 pertahanan anti-pesawat, dan 1 artileri Rusia dalam 24 jam terakhir. Angkatan Bersenjata Ukraina 31 Maret melansir Rusia total kehilangan 442.170 tentara di Ukraina sejak awal invasi besar-besaran pada 24 Februari 2022. Jumlah ini termasuk 650 korban yang diderita pasukan Rusia dalam 1 hari terakhir. Menurut laporan tersebut, Rusia juga kehilangan 6.966 tank, 13.304 kendaraan tempur lapis baja, 14.717 kendaraan dan tangki bahan bakar, 11.050 sistem artileri, 1.023 sistem peluncuran roket ganda, 743 sistem pertahanan udara, 347 pesawat terbang, 325 helikopter, 8.731 drone, 26 kapal dan perahu, dan 1 kapal selam. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia. Batalion Ceknya Rusia menghancurkan kelompok sabotase angkatan bersenjata Ukraina di dekat Kozacalopan. Kozacalopan adalah pemukiman pedesaan di Kharkiv Rayon dari Oblast Kharkiv di Ukraina. Terletak di tepi sungai Lopan di cekungan drainase Don, sekitar 5 km, 3,1 mil, dari perbatasan dengan Rusia. Drone pengintai Ceknya mendapati pergerakan tim musuh di sebuah gedung. Koordinat kemudian dikirim ke tim artileri dan menggempur posisi musuh.
Kerugian personel Ukraina belum dihitung. Dalam rekaman yang dibagikan pemimpin Ceknya, tampak kendaraan tempur terbakar. Militer Rusia merilis rekaman penghancuran markas sementara Ukraina di Chasiv Yar. Serangan menggunakan artileri jarak jauh. Serangan presisi dipandu UAV pengintai yang mengirim koordinat musuh. Penghancuran target direkam secara real-time sebagai laporan ke pos komando utama. Selain itu, rudal Mur Rusia menyerang titik penempatan sementara angkatan bersenjata Ukraina di dekat Malinivka. Serangan tepat sasaran musuh tak bisa menghindar, demikian keterangan video relawan Timur Jauh Rusia. Pesawat serang Su-25 Angkatan Udara Rusia mengganggu rotasi unit Angkatan Bersenjata Ukraina ke arah Severodonetsk. Akibat misi penerbangan, pilot menghancurkan peralatan khusus dan tenaga musuh. Rencana rotasi atau pergantian shift musuh batal dilaksanakan. Video dirilis militer Rusia. Pasukan artileri kelompok pasukan Barat Rusia terus menggempur benteng musuh yang disamarkan di arah Kupiansk. Berkat panduan dan koordinasi antar unit, misi sukses dilaksanakan. Awak senjata anti-tank Rapier menembakkan peluru kumulatif 100 mm.
Deteksi posisi musuh dan pengendalian penghancuran sasaran dilakukan oleh awak kendaraan udara tak berawak. Target berhasil dinetralkan, demikian video yang dilansir militer Орудие, Rusia. по сути своей, является противотанковой пушкой. Ее отличительная особенность — это в первую очередь снайперская точность. Танки сжигаем, блиндажи противника, с первого, максимум со второго выстрела. Тем более, если позволяет погода, разносит щепки с первого. Artileri dari kelompok pasukan Selatan Rusia bekerja sama dengan operator drone FPV, menghancurkan benteng angkatan bersenjata Ukraina di arah Donetsk. Selama misi tempur, pasukan artileri Korps Angkatan Darat Pertama menyerang posisi tembak yang disamarkan, benteng yang dibentengi, dan konsentrasi personel musuh. Operator drone serang kamikaze dengan cemerlang menghancurkan personel militer angkatan bersenjata Ukraina yang berlindung di ruang galian dan parit di tepi depan garis kontak tempur, demikian keterangan video militer Rusia. Alat howitzer D-30 Rusia menghancurkan kendaraan lapis baja, posisi yang dibentengi, dan kapal musuh di arah Kherson. Rekaman tersebut menunjukkan pekerjaan tempur pasukan artileri dari kelompok pasukan Dnepr. Personel baterai menembaki posisi tembak angkatan bersenjata Ukraina yang disamarkan dan juga menghancurkan gudang amunisi. Demikian keterangan video dilansir militer Rusia. Левее 001. Навестить, зарядить, доложить. Как принял меня? Прием. Ствол чистый, откат 780. Орудие! 40 наводка восстановлена. Выше. Rekaman penghancuran area untuk memulihkan kemampuan tempur unit Brigade Mekanis ke-32 Angkatan Bersenjata Ukraina dengan 2 rudal Iskander OTRK. Lokasi personel dan peralatan militer Ukraina di kawasan hutan di wilayah Kharkov diidentifikasi oleh awak UAV dari kelompok pasukan Barat. Koordinat target kelompok yang terdeteksi dipindahkan ke titik kendali tempur. Hal ini segera disusul dengan keputusan untuk melancarkan serangan rudal. Serangan terhadap target dipantau real-time, sasaran dinetralkan, demikian video dilansir militer Rusia.
Awak drone FPV Rusia terus menghancurkan infanteri angkatan bersenjata Ukraina. Di arah Chazov Yar, Republik Rakyat Donetsk, kru bekerja. Di arah Artyovsk, pasukan terjun payung melakukan lebih dari 40 serangan terhadap sasaran angkatan bersenjata Ukraina, menghancurkan sejumlah besar personel dan peralatan. Jumlah awak kedua, menggunakan drone pengintai, menyesuaikan penerbangan agar dapat mencapai sasaran secara akurat. Rusia merilis video seorang operator Huawei dengan tanda panggilan, ZIG, berbicara tentang secara spesifik bekerja dengan drone FPV. Unit penerbangan dan pertahanan udara Rusia menembak jatuh 11 rudal jelajah Storm Shadow buatan Inggris, 3 rudal anti kapal Neptunus, 4 rudal berpemandu ADM, 160 MAL buatan AS, 2 rudal pertahanan udara S-200 yang dikonversi untuk mencapai target darat, 2 rudal Perancis, membuat bom udara berpemandu Hammer, 171 proyektil HIMARS, Vampire, dan uragan MLRS, serta 1.208 kendaraan udara tak berawak. Juru bicara Kementerian Pertahanan Rusia, Letnan Jenderal Igor Konashenkov 31 Maret melansir secara total, 577 pesawat dan 270 helikopter, 17.773 kendaraan udara tak berawak, 489 sistem rudal pertahanan udara Ukraina dihancurkan. Juga termasuk 15.644 tank dan kendaraan tempur lapis baja lainnya, 1.257 kendaraan tempur yang dilengkapi MLRS, 8.582 senjata artileri lapangan dan mortir, serta 20.381 unit pasukan khusus peralatan militer telah dihancurkan selama operasi militer khusus. С 23 по 30 марта вооруженными силами Российской Федерации нанесен 1 массированный и 57 групповых ударов высокоточным оружием большой дальности наземного, морского и воздушного базирования, в том числе гиперзвуковыми ракетами «Циркон» и аэробаллистическими ракетами «Кинжал», а также беспилотными летательными аппаратами по военным объектам Украины и обеспечивающей их инфраструктуре. В результате ударов поражены предприятия военно-промышленного комплекса, центры принятия решений вооруженных сил и службы безопасности Украины, цеха производства безэкипажных катеров, арсеналы, базы горючего, объекты противовоздушной обороны, энергетики, а также пункты временной дислокации подразделений сил специальных операций и иностранных наемников. Цели ударов достигнуты. Все назначенные объекты поражены. На Купянском направлении в течение недели подразделения западной группировки войск во взаимодействии с авиацией и артиллерией нанесли поражение живой силе и технике 7 механизированных бригад Вооруженных сил Украины и 4 бригад теробороны в районах населенных пунктов Ивановка Харьковской области, Стельмаховка и Червоная Деброва Луганской Народной Республики. Отражены 11 контратак штурмовых групп 95-й десантно-штурмовой, 57-й мотопехотной, 30-й, 32-й механизированных бригад Вооруженных сил Украины и 123-я бригада теробороны в районах населенных пунктов Синьковка Харьковской области, Терны Донецкой Народной Республики и Серебрянского лесничества. Потери противника за неделю на данном направлении составили до 310 военнослужащих, 2 танка, 3 боевые бронированные машины и 22 автомобиля. Также в ходе контрбатарейной борьбы поражены 19 орудий полевой артиллерии, в том числе 3 гаубицы М777 и М198 производства США, а также самоходная артиллерийская установка «Цезарь» производства Франции. На Донецком направлении в результате успешных действий подразделений южной группировки войск освобожден населенный пункт Красная Донецкой Народной Республики.
Улучшено тактическое положение по переднему краю. Нанесено поражение формированием 6 штурмовых, 2 аэромобильных, танковой и 9 механизированных бригад Вооруженных сил Украины в районах населенных пунктов Белогоровка, Луганской Народной Республики, Клещеевка, Курдюмовка, Андреевка, Максимильяновка, Новомихайловка, Поросковиевка, Спорная и Часов Яр Донецкой Народной Республики. Кроме того, отражено 12 контратак штурмовых групп 67-й механизированной и 80-й десантно-штурмовой бригад Вооруженных сил Украины в районах населенных пунктов Богдановка и Красногоровка Донецкой Народной Республики. За неделю на данном направлении противник потерял более 2360 военнослужащих, 5 танков, 16 боевых бронированных машин, 61 автомобиль, а также 23 орудия полевой артиллерии, из которых 11 зарубежного производства. На Авдеевском направлении подразделения группировки войск «Центр» активными действиями продолжили продвижение в глубину обороны противника и занятие более выгодных рубежей. Ударами авиации, огнем артиллерии и тяжелых огнеметных систем нанесено поражение живой силе и техники 8 бригад Вооруженных сил Украины, а также отражены 64 контратаки противника в районах населенных пунктов Семеновка, Орловка, Новгородская, Уманская, Нетайлова, Первомайская, Тоненькая и Бердычи Донецкой Народной Республики. За неделю на данном направлении Вооруженные силы Украины потеряли свыше 1870 военнослужащих, 13 танков, 20 боевых бронированных машин и 50 автомобилей. В ходе контрбатарейной борьбы поражены 30 орудий полевой артиллерии, в том числе 5 гаубиц М777 производства США, самоходная артиллерийская установка М109 «Паладин» производства США, самоходная артиллерийская установка «Панцерхаубиц» 2000 производства ФРГ, а также боевая машина реактивной системы залпового огня «Град». На Междонецком направлении подразделения группировки войск «Восток» улучшили тактическое положение по переднему краю, а также нанесли поражение формированием 7 бригад Вооруженных сил и Нацгвардии Украины в районах населенных пунктов Малиновка Запорожской области, Урожайная, Макаровка и Угледар Донецкой Народной Республики. Кроме того, отражены 5 контратак штурмовых групп 58-й мотопехотной бригады, 127-й, 128-й бригад теробороны в районах населенных пунктов Старомайорская, Водяное Донецкой Народной Республики и Приютная Запорожской области. Потери противника за неделю на данном направлении составили более 860 военнослужащих, 4 боевые бронированные машины, 35 автомобилей, 7 орудий полевой артиллерии, в том числе 2 самоходные артиллерийские установки «Краб» польского производства и 2 гаубицы FH-70 производства Великобритании. На Херсонском направлении слаженными действиями подразделения группировки войск «Днепр» нанесено поражение живой силе и техники 128-й горно-штурмовой, 28-й, 65-й, 118-й механизированных бригад Вооруженных сил Украины, 35-й бригады морской пехоты и 3 бригад теробороны в районах населенных пунктов Работино, Новоселовка, Нестерянка, Пятихатки Запорожской области, Ивановка, Михайловка, Гавриловка и Тегинка Херсонской области. За неделю на данном направлении противник потерял более 370 военнослужащих, 2 танка, 7 боевых бронированных машин, 29 автомобилей, а также 13 орудий полевой артиллерии, из которых 5 гаубиц М777 производства США. Ракетными войсками, артиллерией и беспилотными летательными аппаратами группировок войск за неделю уничтожены 4 боевые машины реактивных систем залпового огня, в том числе Марс-2 производства ФРГ, Вампайр чешского производства и Град, 5 радиационных станций обнаружения и сопровождения воздушных целей П-18, 3 станции контрбатарейной борьбы производства США, а также 18 станций радиоэлектронной борьбы НОТА, Анклав-Н и Буковель-АД. В течение недели в плен сдались 18 украинских военнослужащих. Авиацией и средствами противовоздушной обороны за неделю сбито 11 крылатых ракет Storm Shadow производства Великобритании, 3 противокорабельные ракеты «Нептун», 4 авиационные управляемые ракеты АДМ-160 «Малт» производства США, 2 переоборудованные для поражения наземных целей зенитные ракеты С-200, 2 авиационные управляемые бомбы «Хаммер» производства Франции, 171 реактивный снаряд систем залпового огня «Хаймерс» и «Вампайр»,
«Ураган», а также 1208 беспилотных летательных аппаратов. Всего с начала проведения специальной военной операции уничтожено 577 самолетов, 270 вертолетов, 17 773 беспилотных летательных аппаратов, 489 зенитных ракетных комплексов, 15 644 танка и других боевых бронированных машин, 1257 боевых машин реактивных систем залпового огня, 8582 орудия полевой артиллерии и минометов, а также 20 381 единица специальной военной автомобильной техники. Angkatan Bersenjata Ukraina 31 Maret melansir, di arah Limansky, tentara Ukraina menghalau 6 serangan Rusia di pemukiman ternak di wilayah Donetsk dan Bilogorivka di wilayah Luhansk. Di arah Bakhmut, Ukraina menghalau 7 serangan di wilayah pemukiman Chasiv Yar, Ivanovske, dan Klishchiivka di wilayah Donetsk. Di arah Avdiivka, pejuang Ukraina menghalau 24 serangan di wilayah pemukiman Berdichi, Semenivka, Umanske, Pervomaiske, dan Nevelske. Pertahanan udara Ukraina menyerang 4 kompleks rudal anti-pesawat dan 11 area konsentrasi personel, senjata, dan peralatan militer Rusia. Unit rudal merusak 4 stasiun radar, 1 titik kendali, 1 area konsentrasi personel, 4 pertahanan anti-pesawat, dan 1 artileri Rusia dalam 24 jam terakhir. Angkatan Bersenjata Ukraina 31 Maret melansir Rusia total kehilangan 442.170 tentara di Ukraina sejak awal invasi besar-besaran pada 24 Februari 2022. Jumlah ini termasuk 650 korban yang diderita pasukan Rusia dalam 1 hari terakhir. Menurut laporan tersebut, Rusia juga kehilangan 6.966 tank, 13.304 kendaraan tempur lapis baja, 14.717 kendaraan dan tangki bahan bakar, 11.050 sistem artileri, 1.023 sistem peluncuran roket ganda, 743 sistem pertahanan udara, 347 pesawat terbang, 325 helikopter, 8.731 drone, 26 kapal dan perahu, dan 1 kapal selam. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia. Batalion Ceknya Rusia menghancurkan kelompok sabotase angkatan bersenjata Ukraina di dekat Kosacha Lopan. Kosacha Lopan adalah pemukiman pedesaan di Kharkiv Rayon dari Oblast Kharkiv di Ukraina. Terletak di tepi sungai Lopan di cekungan drainase Don, sekitar 5 km, 3,1 mil, dari perbatasan dengan Rusia. Drone pengintai Ceknya mendapati pergerakan tim musuh di sebuah gedung. Koordinat kemudian dikirim ke tim artileri dan menggempur posisi musuh. Kerugian personel Ukraina belum dihitung. Dalam rekaman yang dibagikan pemimpin Ceknya, tampak kendaraan tempur terbakar. Militer Rusia merilis rekaman penghancuran markas sementara Ukraina di Chasiv Yar. Serangan menggunakan artileri jarak jauh.
Serangan presisi dipandu WAV pengintai yang mengirim koordinat musuh. Penghancuran target direkam secara real-time sebagai laporan ke pos komando utama. Selain itu, rudal Mur Rusia menyerang titik penempatan sementara angkatan bersenjata Ukraina di dekat Malinivka. Serangan tepat sasaran musuh tak bisa menghindar, demikian keterangan video relawan Timur Jauh Rusia. Pesawat serang Su-25 Angkatan Udara Rusia mengganggu rotasi unit Angkatan Bersenjata Ukraina ke arah Severodonetsk. Akibat misi penerbangan, pilot menghancurkan peralatan khusus dan tenaga musuh. Rencana rotasi atau pergantian shift musuh batal dilaksanakan. Video dirilis militer Rusia. Pasukan artileri kelompok pasukan Barat Rusia terus menggempur benteng musuh yang disamarkan di arah Kupiansk. Berkat panduan dan koordinasi antar unit, misi sukses dilaksanakan. Awak senjata anti-tank Rapier menembakkan peluru kumulatif 100 mm. Deteksi posisi musuh dan pengendalian penghancuran sasaran dilakukan oleh awak kendaraan udara tak berawak. Target berhasil dinetralkan, demikian video yang dilansir militer Rusia. Противотанковой пушкой. Ее отличительная особенность — это в первую очередь снайперская точность. Танки сжигаем, блиндажи противника, с первого, максимум со второго выстрела. Тем более, если позволяет погода, разносит щепки с первого. Artileri dari kelompok pasukan Selatan Rusia bekerja sama dengan operator drone FPV, menghancurkan benteng angkatan bersenjata Ukraina di arah Donetsk. Selama misi tempur, pasukan artileri Korps Angkatan Darat Pertama menyerang posisi tembak yang disamarkan, benteng yang dibentengi, dan konsentrasi personel musuh. Operator drone serang kamikaze dengan cemerlang menghancurkan personel militer angkatan bersenjata Ukraina yang berlindung di ruang galian dan parit di tepi depan garis kontak tempur. Demikian keterangan video militer Rusia.
Howitzer D-30 Rusia menghancurkan kendaraan lapis baja, posisi yang dibentengi, dan kapal musuh di arah Kherson. Rekaman tersebut menunjukkan pekerjaan tempur pasukan artileri dari kelompok pasukan Dnepr. Personel baterai menembaki posisi tembak angkatan bersenjata Ukraina yang disamarkan dan juga menghancurkan gudang amunisi. Demikian keterangan video dilansir militer Rusia. Левее 001, левее 001. Навестись, зарядить, доложить. Как принял меня, прием. Ствол чистый, откат 780. Орудие! 40 наводка восстановлена. Rekaman penghancuran area untuk memulihkan kemampuan tempur unit Brigade Mekanis ke-32 Angkatan Bersenjata Ukraina dengan 2 rudal Iskander OTRK. Lokasi personel dan peralatan militer Ukraina di kawasan hutan di wilayah Kharkov diidentifikasi oleh awak UAV dari kelompok pasukan Barat. Koordinat target kelompok yang terdeteksi dipindahkan ke titik kendali tempur. Hal ini segera disusul dengan keputusan untuk melancarkan serangan rudal. Serangan terhadap target dipantau real-time, sasaran dinetralkan, demikian video dilansir militer Rusia. Awak drone FPV Rusia terus menghancurkan infanteri angkatan bersenjata Ukraina. Di arah Chasov Yar, Republik Rakyat Donetsk, kru bekerja. Di arah Artyovsk, pasukan terjun payung melakukan lebih dari 40 serangan terhadap sasaran angkatan bersenjata Ukraina, menghancurkan sejumlah besar personel dan peralatan. Jumlah awak kedua, menggunakan drone pengintai, menyesuaikan penerbangan agar dapat mencapai sasaran secara akurat. Rusia merilis video seorang operator UAV dengan tanda panggilan, ZIG, berbicara tentang secara spesifik bekerja dengan drone FPV. Unit penerbangan dan pertahanan udara Rusia menembak jatuh 11 rudal jelajah Storm Shadow buatan Inggris, 3 rudal anti kapal Neptunus, 4 rudal berpemandu ADM, 160 mal buatan AS, 2 rudal pertahanan udara S-200 yang dikonversi untuk mencapai target darat, 2 rudal Perancis, membuat bom udara berpemandu Hammer, 171 proyektil HIMARS, Vampire, dan uragan MLRS, serta 1.208 kendaraan udara tak berawak. Juru bicara Kementerian Pertahanan Rusia, Letnan Jenderal Igor Konashenkov 31 Maret melansir secara total, 577 pesawat dan 270 helikopter, 17.773 kendaraan udara tak berawak, 489 sistem rudal pertahanan udara Ukraina dihancurkan. Juga termasuk 15.644 tank dan kendaraan tempur lapis baja lainnya,
1.257 kendaraan tempur yang dilengkapi MLRS, 8.582 senjata artileri lapangan dan mortir, serta 20.381 unit pasukan khusus peralatan militer telah dihancurkan selama operasi militer khusus. С 23 по 30 марта вооруженными силами Российской Федерации нанесен 1 массированный и 57 групповых ударов высокоточным оружием большой дальности наземного, морского и воздушного базирования, в том числе гиперзвуковыми ракетами «Циркон» и аэробаллистическими ракетами «Кинжал», а также беспилотными летательными аппаратами по военным объектам Украины и обеспечивающей их инфраструктуре. В результате ударов поражены предприятия военно-промышленного комплекса, центры принятия решений вооруженных сил и службы безопасности Украины, цеха производства безэкипажных катеров, арсеналы, базы горючего, объекты противовоздушной обороны, энергетики, а также пункты временной дислокации подразделений сил специальных операций и иностранных наемников. Цели ударов достигнуты. Все назначенные объекты поражены. На Купянском направлении в течение недели подразделения западной группировки войск во взаимодействии с авиацией и артиллерией нанесли поражение живой силе и техники 7 механизированных бригад Вооруженных сил Украины и 4 бригад теробороны в районах населенных пунктов Ивановка Харьковской области, Стельмаховка и Червоная Деброва Луганской Народной Республики. Отражены 11 контратак штурмовых групп 95-й десантно-штурмовой, 57-й мотопехотной, 30-й, 32-й механизированных бригад Вооруженных сил Украины и 123-й бригады теробороны в районах населенных пунктов Синьковка Харьковской области, Терны Донецкой Народной Республики и Серебрянского лесничества. Потери противника за неделю на данном направлении составили до 310 военнослужащих, 2 танка, 3 боевые бронированные машины и 22 автомобиля. Также в ходе контрбатарейной борьбы поражены 19 орудий полевой артиллерии, в том числе 3 гаубицы М777 и М198 производства США, а также самоходная артиллерийская установка «Цезарь» производства Франции. На Донецком направлении в результате успешных действий подразделений южной группировки войск освобожден населенный пункт Красная Донецкой Народной Республики. Улучшено тактическое положение по переднему краю. Нанесено поражение формированием 6 штурмовых, 2 аэромобильных, танковой и 9 механизированных бригад Вооруженных сил Украины в районах населенных пунктов Белогоровка Луганской Народной Республики, Клещеевка, Курдюмовка, Андреевка, Максимильяновка, Новомихайловка, Поросковеевка, Спорная и Часов Яр Донецкой Народной Республики. Кроме того, отражено 12 контратак штурмовых групп 67-й механизированной и 80-й десантно-штурмовой бригад Вооруженных сил Украины в районах населенных пунктов Богдановка и Красногоровка Донецкой Народной Республики. За неделю на данном направлении противник потерял более 2360 военнослужащих, 5 танков, 16 боевых бронированных машин, 61 автомобиль, а также 23 орудия полевой артиллерии, из которых 11 зарубежного производства. На Авдеевском направлении подразделения группировки войск «Центр» активными действиями продолжили продвижение в глубину обороны противника и занятие более выгодных рубежей. Ударами авиации, огнем артиллерии и тяжелых огнеметных систем нанесено поражение живой силе и техники 8 бригад Вооруженных сил Украины, а также отражены 64 контратаки противника в районах населенных пунктов Семеновка, Орловка, Новгородская, Уманская, Нетайлова, Первомайская, Тоненькая и Бердычи Донецкой Народной Республики. За неделю на данном направлении Вооруженные силы Украины потеряли свыше 1870 военнослужащих, 13 танков, 20 боевых бронированных машин и 50 автомобилей. В ходе контрбатарейной борьбы поражены 30 орудий полевой артиллерии, в том числе 5 гаубиц М777 производства США, самоходная артиллерийская установка М109 «Паладин» производства США, самоходная артиллерийская установка «Панцерхаубиц» 2000 производства ФРГ,
а также боевая машина реактивной системы залпового огня «Град». На Южнодонецком направлении подразделения группировки войск «Восток» улучшили тактическое положение по переднему краю, а также нанесли поражение формированием 7 бригад вооруженных сил и Нацгвардии Украины в районах населенных пунктов Малиновка Запорожской области, Урожайная, Макаровка и Угледар Донецкой Народной Республики. Кроме того, отражены 5 контратак штурмовых групп 58-й мотопехотной бригады, 127-й, 128-й бригад теробороны в районах населенных пунктов Старомайорская, Водяное Донецкой Народной Республики и Приютная Запорожской области. Потери противника за неделю на данном направлении составили более 860 военнослужащих, 4 боевые бронированные машины, 35 автомобилей, 7 орудий полевой артиллерии, в том числе 2 самоходные артиллерийские установки «Краб» польского производства и 2 гаубицы FH-70 производства Великобритании. На Херсонском направлении слаженными действиями подразделения группировки войск «Днепр» нанесено поражение живой силе и технике 128-й горно-штурмовой, 28-й, 65-й, 118-й механизированных бригад Вооруженных сил Украины, 35-й бригады морской пехоты и 3 бригад теробороны в районах населенных пунктов Работино, Новоселовка, Нестерянка, Пятихатки Запорожской области, Ивановка, Михайловка, Гавриловка и Тегинка Херсонской области. За неделю на данном направлении противник потерял более 370 военнослужащих, 2 танка, 7 боевых бронированных машин, 29 автомобилей, а также 13 орудий полевой артиллерии, из которых 5 гаубиц М777 производства США. Ракетными войсками, артиллерией и беспилотными летательными аппаратами группировок войск за неделю уничтожены 4 боевые машины реактивных систем залпового огня, в том числе Марс-2 производства ФРГ, Вампайр чешского производства и Град, 5 радиационных станций обнаружения и сопровождения воздушных целей П-18, 3 станции контрбатарейной борьбы производства США, а также 18 станций радиоэлектронной борьбы НОТА, Анклав-Н и Буковель-АД. В течение недели в плен сдались 18 украинских военнослужащих. Авиацией и средствами противовоздушной обороны за неделю сбито 11 крылатых ракет Storm Shadow производства Великобритании, 3 противокорабельные ракеты «Нептун», 4 авиационные управляемые ракеты АДМ-160 «Малт» производства США, 2 переоборудованные для поражения наземных целей зенитные ракеты С-200, 2 авиационные управляемые бомбы «Хаммер» производства Франции, 171 реактивный снаряд систем залпового огня «Хаймерс» и «Вампайр», «Ураган», а также 1208 беспилотных летательных аппаратов. Всего с начала проведения специальной военной операции уничтожено 577 самолетов, 270 вертолетов, 17 773 беспилотных летательных аппаратов, 489 зенитных ракетных комплексов, 15 644 танка и других боевых бронированных машин, 1257 боевых машин реактивных систем залпового огня, 8582 орудия полевой артиллерии и минометов, а также 20 381 единица специальной военной автомобильной техники. Angkatan Bersenjata Ukraina 31 Maret melansir, di arah Limansky, tentara Ukraina menghalau 6 serangan Rusia di pemukiman ternak di wilayah Donetsk dan Bilogorivka di wilayah Luhansk. Di arah Bakhmut, Ukraina menghalau 7 serangan di wilayah pemukiman Chasiv Yar, Ivanovske, dan Klishchivka di wilayah Donetsk. Di arah Avdiivka, pejuang Ukraina menghalau 24 serangan di wilayah pemukiman Berdichi, Semenivka, Umanske, Pervomaiske, dan Nevelske. Pertahanan udara Ukraina menyerang 4 kompleks rudal anti-pesawat dan 11 area konsentrasi personel, senjata, dan peralatan militer Rusia. Unit rudal merusak 4 stasiun radar, 1 titik kendali, 1 area konsentrasi personel, 4 pertahanan anti-pesawat, dan 1 artileri Rusia dalam 24 jam terakhir. Angkatan Bersenjata Ukraina 31 Maret melansir Rusia total kehilangan 442.170 tentara di Ukraina sejak awal invasi besar-besaran pada 24 Februari 2022.
Jumlah ini termasuk 650 korban yang diderita pasukan Rusia dalam 1 hari terakhir. Menurut laporan tersebut, Rusia juga kehilangan 6.966 tank, 13.304 kendaraan tempur lapis baja, 14.717 kendaraan dan tangki bahan bakar, 11.050 sistem artileri, 1.023 sistem peluncuran roket ganda, 743 sistem pertahanan udara, 347 pesawat terbang, 325 helikopter, 8.731 drone, 26 kapal dan perahu, dan 1 kapal selam. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia. Batalion Ceknya Rusia menghancurkan kelompok sabotase angkatan bersenjata Ukraina di dekat Kosacha Lopan. Kosacha Lopan adalah pemukiman pedesaan di Kharkiv Rayon dari Oblast Kharkiv di Ukraina. Terletak di tepi sungai Lopan di cekungan drainase Don, sekitar 5 km, 3,1 mil, dari perbatasan dengan Rusia. Drone pengintai Ceknya mendapati pergerakan tim musuh di sebuah gedung. Koordinat kemudian dikirim ke tim artileri dan menggempur posisi musuh. Kerugian personel Ukraina belum dihitung. Dalam rekaman yang dibagikan pemimpin Ceknya, tampak kendaraan tempur terbakar. Militer Rusia merilis rekaman penghancuran markas sementara Ukraina di Chasiv Yar. Serangan menggunakan artileri jarak jauh. Serangan presisi dipandu UAV pengintai yang mengirim koordinat musuh. Penghancuran target direkam secara real-time sebagai laporan ke pos komando utama. Selain itu, rudal Mur Rusia menyerang titik penempatan sementara angkatan bersenjata Ukraina di dekat Malinivka. Serangan tepat sasaran musuh tak bisa menghindar, demikian keterangan video relawan Timur Jauh Rusia. Pesawat serang Su-25 Angkatan Udara Rusia mengganggu rotasi unit Angkatan Bersenjata Ukraina ke arah Severodonetsk. Akibat misi penerbangan, pilot menghancurkan peralatan khusus dan tenaga musuh. Rencana rotasi atau pergantian shift musuh batal dilaksanakan.
Video dirilis militer Rusia. Pasukan artileri kelompok pasukan Barat, Rusia terus menggempur benteng musuh yang disamarkan di arah Kupiansk. Berkat panduan dan koordinasi antar unit, misi sukses dilaksanakan. Awak senjata anti-tank Rapier menembakkan peluru kumulatif 100 mm. Deteksi posisi musuh dan pengendalian penghancuran sasaran dilakukan oleh awak kendaraan udara tak berawak. Target berhasil dinetralkan, demikian video yang dilansir militer Rusia. Противотанковой пушкой. Ее отличительная особенность — это в первую очередь снайперская точность. Танки сжигаем, блиндажи противников, с первого, максимум со второго выстрела. Тем более, если позволяет погода, разносит щепки с первого. Artileri dari kelompok pasukan Selatan, Rusia bekerja sama dengan operator drone FPV, menghancurkan benteng angkatan bersenjata Ukraina di arah Donetsk. Selama misi tempur, pasukan artileri Korps Angkatan Darat Pertama menyerang posisi tembak yang disamarkan, benteng yang dibentengi, dan konsentrasi personel musuh. Operator drone serang kamikaze dengan cemerlang menghancurkan personel militer angkatan bersenjata Ukraina yang berlindung di ruang galian dan parit di tepi depan garis kontak tempur. Demikian keterangan video militer Rusia. Awak Howitzer D-30 Rusia menghancurkan kendaraan lapis baja, posisi yang dibentengi, dan kapal musuh di arah Kherson. Rekaman tersebut menunjukkan pekerjaan tempur pasukan artileri dari kelompok pasukan Dnepr. Personel baterai menembaki posisi tembak angkatan bersenjata Ukraina yang disamarkan dan juga menghancurkan gudang amunisi. Demikian keterangan video dilansir militer Rusia. Левее 001. Навестись, зарядить, доложить. Как принял меня? Прием. Ствол чистый, откат 780. Орудие! 40 наводка восстановлена. Орудие? Выше. Rekaman penghancuran area untuk memulihkan kemampuan tempur unit Brigade Mekanis ke-32 Angkatan Bersenjata Ukraina dengan 2 rudal Iskander OTRK.
Lokasi personel dan peralatan militer Ukraina di kawasan hutan di wilayah Kharkov diidentifikasi oleh awak UAV dari kelompok pasukan Barat. Koordinat target kelompok yang terdeteksi dipindahkan ke titik kendali tempur. Hal ini segera disusul dengan keputusan untuk melancarkan serangan rudal. Serangan terhadap target dipantau real-time, sasaran dinetralkan, demikian video dilansir militer Rusia. Awak drone FPV Rusia terus menghancurkan infanteri angkatan bersenjata Ukraina. Di arah Chasov Yar, Republik Rakyat Donetsk, kru bekerja. Di arah Artyovsk, pasukan terjun payung melakukan lebih dari 40 serangan terhadap sasaran angkatan bersenjata Ukraina, menghancurkan sejumlah besar personel dan peralatan. Jumlah awak kedua, menggunakan drone pengintai, menyesuaikan penerbangan agar dapat mencapai sasaran secara akurat. Rusia merilis video seorang operator UAV dengan tanda panggilan, ZIG, berbicara tentang secara spesifik bekerja dengan drone FPV. Unit penerbangan dan pertahanan udara Rusia menembak jatuh 11 rudal jelajah Storm Shadow buatan Inggris, 3 rudal anti kapal Neptunus, 4 rudal berpemandu ADM, 160 MAL buatan AS, 2 rudal pertahanan udara S-200 yang dikonversi untuk mencapai target darat, 2 rudal Perancis, membuat bom udara berpemandu Hammer, 171 proyektil HIMARS, Vampire, dan uragan MLRS, serta 1.208 kendaraan udara tak berawak. Juru bicara Kementerian Pertahanan Rusia, Letnan Jenderal Igor Konashenkov 31 Maret melansir secara total, 577 pesawat dan 270 helikopter, 17.773 kendaraan udara tak berawak, 489 sistem rudal pertahanan udara Ukraina dihancurkan. Juga termasuk 15.644 tank dan kendaraan tempur lapis baja lainnya, 1.257 kendaraan tempur yang dilengkapi MLRS, 8.582 senjata artileri lapangan dan mortir, serta 20.381 unit pasukan khusus peralatan militer telah dihancurkan selama operasi militer khusus. С 23 по 30 марта вооруженными силами Российской Федерации нанесен 1 массированный и 57 групповых ударов высокоточным оружием большой дальности наземного, морского и воздушного базирования, в том числе гиперзвуковыми ракетами «Циркон» и аэробаллистическими ракетами «Кинжал», а также беспилотными летательными аппаратами по военным объектам Украины и обеспечивающей их инфраструктуре. В результате ударов поражены предприятия военно-промышленного комплекса, центры принятия решений вооруженных сил и службы безопасности Украины, цеха производства безэкипажных катеров, арсеналы, базы горючего,
объекты противовоздушной обороны, энергетики, а также пункты временной дислокации подразделений сил специальных операций и иностранных наемников. Цели ударов достигнуты. Все назначенные объекты поражены. На Купянском направлении в течение недели подразделения западной группировки войск во взаимодействии с авиацией и артиллерией нанесли поражение живой силе и технике 7 механизированных бригад Вооруженных сил Украины и 4 бригад теробороны в районах населенных пунктов Ивановка Харьковской области, Стельмаховка и Червоная Деброва Луганской Народной Республики. Отражены 11 контратак штурмовых групп 95-й десантно-штурмовой, 57-й мотопехотной, 30-й, 32-й механизированных бригад Вооруженных сил Украины и 123-й бригады теробороны в районах населенных пунктов Синьковка Харьковской области, Терны Донецкой Народной Республики и Серебрянского лесничества. Потери противника за неделю на данном направлении составили до 310 военнослужащих, 2 танка, 3 боевые бронированные машины и 22 автомобиля. Также в ходе контрбатарейной борьбы поражены 19 орудий полевой артиллерии, в том числе 3 гаубицы М777 и М198 производства США, а также самоходная артиллерийская установка «Цезарь» производства Франции. На Донецком направлении в результате успешных действий подразделений южной группировки войск освобожден населенный пункт Красная Донецкой Народной Республики. Улучшено тактическое положение по переднему краю. Нанесено поражение формированием 6 штурмовых, 2 аэромобильных, танковой и 9 механизированных бригад Вооруженных сил Украины в районах населенных пунктов Белогоровка Луганской Народной Республики, Клещеевка, Курдюмовка, Андреевка, Максимильяновка, Новомихайловка, Поросковеевка, Спорная и Часов-Яр Донецкой Народной Республики. Кроме того, отражено 12 контратак штурмовых групп 67-й механизированной и 80-й десантно-штурмовой бригад Вооруженных сил Украины в районах населенных пунктов Богдановка и Красногоровка Донецкой Народной Республики. За неделю на данном направлении противник потерял более 2360 военнослужащих, 5 танков, 16 боевых бронированных машин, 61 автомобиль, а также 23 орудия полевой артиллерии, из которых 11 зарубежного производства. На Авдеевском направлении подразделения группировки войск «Центр» активными действиями продолжили продвижение в глубину обороны противника и занятие более выгодных рубежей. Ударами авиации, огнем артиллерии и тяжелых огнеметных систем нанесено поражение живой силе и технике 8 бригад Вооруженных сил Украины, а также отражены 64 контратаки противника в районах населенных пунктов Семеновка, Орловка, Новгородская, Уманская, Нетайлова, Первомайская, Тоненькая и Бердычи Донецкой Народной Республики. За неделю на данном направлении Вооруженные силы Украины потеряли свыше 1870 военнослужащих, 13 танков, 20 боевых бронированных машин и 50 автомобилей. В ходе контрбатарейной борьбы поражены 30 орудий полевой артиллерии, в том числе 5 гаубиц М777 производства США, самоходная артиллерийская установка М109 «Паладин» производства США, самоходная артиллерийская установка «Панцерхаубиц» 2000 производства ФРГ, а также боевая машина реактивной системы залпового огня «Град». На Южнодонецком направлении подразделения группировки войск «Восток» улучшили тактическое положение по переднему краю, а также нанесли поражение формированием 7 бригад Вооруженных сил и Нацгвардии Украины в районах населенных пунктов Малиновка Запорожской области, Урожайная, Макаровка и Угледар Донецкой Народной Республики. Кроме того, отражены 5 контратак штурмовых групп 58-й мотопехотной бригады, 127-й, 128-й бригад теробороны в районах населенных пунктов Старомайорская, Водяное Донецкой Народной Республики и Приютная Запорожской области. Потери противника за неделю на данном направлении составили более 860 военнослужащих, 4 боевые бронированные машины, 35 автомобилей, 7 орудий полевой артиллерии, в том числе 2 самоходные артиллерийские установки «Краб» польского производства и 2 гаубицы FH-70 производства Великобритании. На Херсонском направлении слаженными действиями подразделения группировки войск «Днепр» нанесено поражение живой силе и технике 128-й горно-штурмовой, 28-й, 65-й, 118-й механизированных бригад Вооруженных сил Украины, 35-й бригады морской пехоты и 3 бригад теробороны в районах населенных пунктов Работино, Новоселовка, Нестерянка, Пятихатки Запорожской области.
Ивановка, Михайловка, Гавриловка и Тигинка Херсонской области. За неделю на данном направлении противник потерял более 370 военнослужащих, 2 танка, 7 боевых бронированных машин, 29 автомобилей, а также 13 орудий полевой артиллерии, из которых 5 гаубиц М777 производства США. Ракетными войсками, артиллерией и беспилотными летательными аппаратами группировок войск за неделю уничтожены 4 боевые машины реактивных систем залпового огня, в том числе Марс-2 производства ФРГ, Вампайр чешского производства и Град, 5 радиационных станций обнаружения и сопровождения воздушных целей П-18, 3 станции контрбатарейной борьбы производства США, а также 18 станций радиоэлектронной борьбы НОТА, Анклав-Н и Буковель-АД. В течение недели в плен сдались 18 украинских военнослужащих. Авиацией и средствами противовоздушной обороны за неделю сбито 11 крылатых ракет Storm Shadow производства Великобритании, 3 противокорабельные ракеты «Нептун», 4 авиационные управляемые ракеты АДМ-160 МАЛП производства США, 2 переоборудованные для поражения наземных целей зенитные ракеты С-200, 2 авиационные управляемые бомбы «Хаммер» производства Франции, 171 реактивный снаряд систем залпового огня «Хаймерс» и «Вампайр», «Ураган», а также 1208 беспилотных летательных аппаратов. Всего с начала проведения специальной военной операции уничтожено 577 самолетов, 270 вертолетов, 17 773 беспилотных летательных аппаратов, 489 зенитных ракетных комплексов, 15 644 танка и других боевых бронированных машин, 1257 боевых машин реактивных систем залпового огня, 8582 орудия полевой артиллерии и минометов, а также 20 381 единица специальной военной автомобильной техники. Angkatan Bersenjata Ukraina 31 Maret melansir, di arah Limansky, tentara Ukraina menghalau 6 serangan Rusia di pemukiman ternak di wilayah Donetsk dan Bilogorivka di wilayah Luhansk. Di arah Bakhmut, Ukraina menghalau 7 serangan di wilayah pemukiman Chasiv Yar, Ivanovske, dan Klishchivka di wilayah Donetsk. Di arah Avdiivka, pejuang Ukraina menghalau 24 serangan di wilayah pemukiman Berdichi, Semenivka, Umanske, Pervomaiske, dan Nevelske. Pertahanan udara Ukraina menyerang 4 kompleks rudal anti-pesawat dan 11 area konsentrasi personel, senjata, dan peralatan militer Rusia. Unit rudal merusak 4 stasiun radar, 1 titik kendali, 1 area konsentrasi personel, 4 pertahanan anti-pesawat, dan 1 artileri Rusia dalam 24 jam terakhir. Angkatan Bersenjata Ukraina 31 Maret melansir Rusia total kehilangan 442.170 tentara di Ukraina sejak awal invasi besar-besaran pada 24 Februari 2022. Jumlah ini termasuk 650 korban yang diderita pasukan Rusia dalam 1 hari terakhir. Menurut laporan tersebut, Rusia juga kehilangan 6.966 tank, 13.304 kendaraan tempur lapis baja, 14.717 kendaraan dan tangki bahan bakar, 11.050 sistem artileri, 1.023 sistem peluncuran roket ganda, 743 sistem pertahanan udara, 347 pesawat terbang, 325 helikopter, 8.731 drone, 26 kapal dan perahu, dan 1 kapal selam. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia. Batalion Ceknya Rusia menghancurkan kelompok sabotase angkatan bersenjata Ukraina di dekat Kosacha Lopan. Kosacha Lopan adalah pemukiman pedesaan di Kharkiv Rayon dari Oblast Kharkiv di Ukraina. Terletak di tepi sungai Lopan di cekungan drainase Don, sekitar 5 km, 3,1 mil, dari perbatasan dengan Rusia. Drone pengintai Ceknya mendapati pergerakan tim musuh di sebuah gedung. Koordinat kemudian dikirim ke tim artileri dan menggempur posisi musuh.
Kerugian personel Ukraina belum dihitung. Dalam rekaman yang dibagikan pemimpin Ceknya, tampak kendaraan tempur terbakar. Militer Rusia merilis rekaman penghancuran markas sementara Ukraina di Chasiv Yar. Serangan menggunakan artileri jarak jauh. Serangan presisi dipandu WAV pengintai yang mengirim koordinat musuh. Penghancuran target direkam secara real-time sebagai laporan ke pos komando utama. Selain itu, rudal Mur Rusia menyerang titik penempatan sementara angkatan bersenjata Ukraina di dekat Malinivka. Serangan tepat sasaran musuh tak bisa menghindar, demikian keterangan video relawan Timur Jauh Rusia. Pesawat serang Su-25 Angkatan Udara Rusia mengganggu rotasi unit Angkatan Bersenjata Ukraina ke arah Severodonetsk. Akibat misi penerbangan, pilot menghancurkan peralatan khusus dan tenaga musuh. Rencana rotasi atau pergantian shift musuh batal dilaksanakan. Video dirilis militer Rusia. Pasukan artileri kelompok pasukan Barat Rusia terus menggempur benteng musuh yang disamarkan di arah Kupiansk. Berkat panduan dan koordinasi antar unit, misi sukses dilaksanakan. Awak senjata anti-tank Rapier menembakkan peluru kumulatif 100 mm.
Deteksi posisi musuh dan pengendalian penghancuran sasaran dilakukan oleh awak kendaraan udara tak berawak. Target berhasil dinetralkan, demikian video yang dilansir militer Орудие, Rusia. по сути своей, является противотанковой пушкой. Ее отличительная особенность — это в первую очередь снайперская точность. Танки сжигаем, блиндажи противника, с первого, максимум со второго выстрела. Тем более, если позволяет погода, разносит щепки с первого. Artileri dari kelompok pasukan Selatan Rusia bekerja sama dengan operator drone FPV, menghancurkan benteng angkatan bersenjata Ukraina di arah Donetsk. Selama misi tempur, pasukan artileri Korps Angkatan Darat Pertama menyerang posisi tembak yang disamarkan, benteng yang dibentengi, dan konsentrasi personel musuh. Operator drone serang kamikaze dengan cemerlang menghancurkan personel militer angkatan bersenjata Ukraina yang berlindung di ruang galian dan parit di tepi depan garis kontak tempur, demikian keterangan video militer Rusia. Awak Howitzer D-30 Rusia menghancurkan kendaraan lapis baja, posisi yang dibentengi, dan kapal musuh di arah Kherson. Rekaman tersebut menunjukkan pekerjaan tempur pasukan artileri dari kelompok pasukan Dnepr. Personel baterai menembaki posisi tembak angkatan bersenjata Ukraina yang disamarkan dan juga menghancurkan gudang amunisi. Demikian keterangan video dilansir militer Rusia. Левее 001, левее 001. Навестить, зарядить, доложить. Как принял меня? Прием. Ствол чистый, откат 780. Орудие! 140 наводка восстановлена. Rekaman penghancuran area untuk memulihkan kemampuan tempur unit Brigade Mekanis ke-32 Angkatan Bersenjata Ukraina dengan 2 rudal Iskander OTRK. Lokasi personel dan peralatan militer Ukraina di kawasan hutan di wilayah Kharkov diidentifikasi oleh awak UAV dari kelompok pasukan Barat. Koordinat target kelompok yang terdeteksi dipindahkan ke titik kendali tempur. Hal ini segera disusul dengan keputusan untuk melancarkan serangan rudal. Serangan terhadap target dipantau real-time, sasaran dinetralkan, demikian video dilansir militer Rusia.
Awak drone FPV Rusia terus menghancurkan infanteri angkatan bersenjata Ukraina. Di arah Chasiv, Republik Rakyat Donetsk, kru bekerja. Di arah Artyovsk, pasukan terjun payung melakukan lebih dari 40 serangan terhadap sasaran angkatan bersenjata Ukraina, menghancurkan sejumlah besar personel dan peralatan. Jumlah awak kedua, menggunakan drone pengintai, menyesuaikan penerbangan agar dapat mencapai sasaran secara akurat. Rusia merilis video seorang operator UAV dengan tanda panggilan, Zik, berbicara tentang secara spesifik bekerja dengan drone FPV. Unit penerbangan dan pertahanan udara Rusia menembak jatuh 11 rudal jelajah Storm Shadow buatan Inggris, 3 rudal anti kapal Neptunus, 4 rudal berpemandu ADM, 160 mal buatan AS, 2 rudal pertahanan udara S-200 yang dikonversi untuk mencapai target darat, 2 rudal Perancis, membuat bom udara berpemandu Hammer, 171 proyektil HIMARS, Vampire, dan uragan MLRS, serta 1.208 kendaraan udara tak berawak. Juru bicara Kementerian Pertahanan Rusia, Letnan Jenderal Igor Konashenkov 31 Maret melansir secara total, 577 pesawat dan 270 helikopter, 17.773 kendaraan udara tak berawak, 489 sistem rudal pertahanan udara Ukraina dihancurkan. Juga termasuk 15.644 tank dan kendaraan tempur lapis baja lainnya, 1.257 kendaraan tempur yang dilengkapi MLRS, 8.582 senjata artileri lapangan dan mortir, serta 20.381 unit pasukan khusus peralatan militer telah dihancurkan selama operasi militer khusus. С 23 по 30 марта вооруженными силами Российской Федерации нанесен 1 массированный и 57 групповых ударов высокоточным оружием большой дальности наземного, морского и воздушного базирования, в том числе гиперзвуковыми ракетами «Циркон» и аэробаллистическими ракетами «Кинжал», а также беспилотными летательными аппаратами по военным объектам Украины и обеспечивающей их инфраструктуре. В результате ударов поражены предприятия военно-промышленного комплекса, центры принятия решений вооруженных сил и службы безопасности Украины, цеха производства безэкипажных катеров, арсеналы, базы горючего, объекты противовоздушной обороны, энергетики, а также пункты временной дислокации подразделений сил специальных операций и иностранных наемников. Цели ударов достигнуты. Все назначенные объекты поражены. На Купянском направлении в течение недели подразделения западной группировки войск во взаимодействии с авиацией и артиллерией нанесли поражение живой силе и технике 7 механизированных бригад Вооруженных сил Украины и 4 бригад теробороны в районах населенных пунктов Ивановка Харьковской области, Стельмаховка и Червоная Деброва Луганской Народной Республики. Отражены 11 контратак штурмовых групп 95-й десантно-штурмовой, 57-й мотопехотной, 30-й, 32-й механизированных бригад Вооруженных сил Украины и 123-й бригада теробороны в районах населенных пунктов Синьковка Харьковской области, Терны Донецкой Народной Республики и Серебрянского лесничества. Потери противника за неделю на данном направлении составили до 310 военнослужащих, 2 танка, 3 боевые бронированные машины и 22 автомобиля. Также в ходе контрбатарейной борьбы поражены 19 орудий полевой артиллерии, в том числе 3 гаубицы М777 и М198 производства США, а также самоходная артиллерийская установка «Цезарь» производства Франции. На Донецком направлении в результате успешных действий подразделений южной группировки войск освобожден населенный пункт Красная Донецкой Народной Республики.
Улучшено тактическое положение по переднему краю. Нанесено поражение формированием 6 штурмовых, 2 аэромобильных, танковой и 9 механизированных бригад Вооруженных сил Украины в районах населенных пунктов Белогоровка, Луганской Народной Республики, Клещеевка, Курдюмовка, Андреевка, Максимильяновка, Новомихайловка, Поросковеевка, Спорная и Часов-Яр Донецкой Народной Республики. Кроме того, отражено 12 контратак штурмовых групп 67-й механизированной и 80-й десантно-штурмовой бригад Вооруженных сил Украины в районах населенных пунктов Богдановка и Красногоровка Донецкой Народной Республики. За неделю на данном направлении противник потерял более 2360 военнослужащих, 5 танков, 16 боевых бронированных машин, 61 автомобиль, а также 23 орудия полевой артиллерии, из которых 11 зарубежного производства. На Авдеевском направлении подразделения группировки войск «Центр» активными действиями продолжили продвижение в глубину обороны противника и занятие более выгодных рубежей. Ударами авиации, огнем артиллерии и тяжелых огнеметных систем нанесено поражение живой силе и техники 8 бригад Вооруженных сил Украины, а также отражены 64 контратаки противника в районах населенных пунктов Семеновка, Орловка, Новгородская, Уманская, Нетайлова, Первомайская, Тоненькая и Бердычи Донецкой Народной Республики. За неделю на данном направлении Вооруженные силы Украины потеряли свыше 1870 военнослужащих, 13 танков, 20 боевых бронированных машин и 50 автомобилей. В ходе контрбатарейной борьбы поражены 30 орудий полевой артиллерии, в том числе 5 гаубиц М777 производства США, самоходная артиллерийская установка М109 «Паладин» производства США, самоходная артиллерийская установка «Панцерхаубиц» 2000 производства ФРГ, а также боевая машина реактивной системы залпового огня «Град». На Южнодонецком направлении подразделения группировки войск «Восток» улучшили тактическое положение по переднему краю, а также нанесли поражение формированием 7 бригад Вооруженных сил и Нацгвардии Украины в районах населенных пунктов Малиновка Запорожской области, Урожайная, Макаровка и Угледар Донецкой Народной Республики. Кроме того, отражены 5 контратак штурмовых групп 58-й мотопехотной бригады, 127-й, 128-й бригад теробороны в районах населенных пунктов Старомайорская, Водяное Донецкой Народной Республики и Приютная Запорожской области. Потери противника за неделю на данном направлении составили более 860 военнослужащих, 4 боевые бронированные машины, 35 автомобилей, 7 орудий полевой артиллерии, в том числе 2 самоходные артиллерийские установки «Краб» польского производства и 2 гаубицы FH-70 производства Великобритании. На Херсонском направлении слаженными действиями подразделения группировки войск «Днепр» нанесено поражение живой силе и техники 128-й горно-штурмовой, 28-й, 65-й, 118-й механизированных бригад Вооруженных сил Украины, 35-й бригады морской пехоты и 3 бригад теробороны в районах населенных пунктов Работино, Новоселовка, Нестерянка, Пятихатки Запорожской области, Ивановка, Михайловка, Гавриловка и Тегинка Херсонской области. За неделю на данном направлении противник потерял более 370 военнослужащих, 2 танка, 7 боевых бронированных машин, 29 автомобилей, а также 13 орудий полевой артиллерии, из которых 5 гаубиц М777 производства США. Ракетными войсками, артиллерией и беспилотными летательными аппаратами группировок войск за неделю уничтожены 4 боевые машины реактивных систем залпового огня, в том числе Марс-2 производства ФРГ, Вампайр чешского производства и Град, 5 радиационных станций обнаружения и сопровождения воздушных целей П-18, 3 станции контрбатарейной борьбы производства США, а также 18 станций радиоэлектронной борьбы НОТА, Анклав-Н и Буковель-АД. В течение недели в плен сдались 18 украинских военнослужащих. Авиацией и средствами противовоздушной обороны за неделю сбито 11 крылатых ракет Storm Shadow производства Великобритании, 3 противокорабельные ракеты «Нептун», 4 авиационные управляемые ракеты АДМ-160 МАЛП производства США, 2 переоборудованные для поражения наземных целей зенитные ракеты С-200, 2 авиационные управляемые бомбы «Хаммер» производства Франции, 171 реактивный снаряд систем залпового огня «Хаймерс» и «Вампайр»,
«Ураган», а также 1208 беспилотных летательных аппаратов. Всего с начала проведения специальной военной операции уничтожено 577 самолетов, 270 вертолетов, 17 773 беспилотных летательных аппаратов, 489 зенитных ракетных комплексов, 15 644 танка и других боевых бронированных машин, 1257 боевых машин реактивных систем залпового огня, 8582 орудия полевой артиллерии и минометов, а также 20 381 единица специальной военной автомобильной техники. Angkatan Bersenjata Ukraina 31 Maret melansir, di arah Limansky, tentara Ukraina menghalau 6 serangan Rusia di pemukiman ternak di wilayah Donetsk dan Bilogorivka di wilayah Luhansk. Di arah Bakhmut, Ukraina menghalau 7 serangan di wilayah pemukiman Chasiv Yar, Ivanovske, dan Klishchiivka di wilayah Donetsk. Di arah Avdiivka, pejuang Ukraina menghalau 24 serangan di wilayah pemukiman Berdichi, Semenivka, Umanske, Pervomaiske, dan Nevelske. Pertahanan udara Ukraina menyerang 4 kompleks rudal anti-pesawat dan 11 area konsentrasi personel, senjata, dan peralatan militer Rusia. Unit rudal merusak 4 stasiun radar, 1 titik kendali, 1 area konsentrasi personel, 4 pertahanan anti-pesawat, dan 1 artileri Rusia dalam 24 jam terakhir. Angkatan Bersenjata Ukraina 31 Maret melansir Rusia total kehilangan 442.170 tentara di Ukraina sejak awal invasi besar-besaran pada 24 Februari 2022. Jumlah ini termasuk 650 korban yang diderita pasukan Rusia dalam 1 hari terakhir. Menurut laporan tersebut, Rusia juga kehilangan 6.966 tank, 13.304 kendaraan tempur lapis baja, 14.717 kendaraan dan tangki bahan bakar, 11.050 sistem artileri, 1.023 sistem peluncuran roket ganda, 743 sistem pertahanan udara, 347 pesawat terbang, 325 helikopter, 8.731 drone, 26 kapal dan perahu, dan 1 kapal selam. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia. Batalion Ceknya Rusia menghancurkan kelompok sabotase angkatan bersenjata Ukraina di dekat Kosacha Lopan. Kosacha Lopan adalah pemukiman pedesaan di Kharkiv Rayon dari Oblast Kharkiv di Ukraina. Terletak di tepi sungai Lopan di cekungan drainase Don, sekitar 5 km, 3,1 mil, dari perbatasan dengan Rusia. Drone pengintai Ceknya mendapati pergerakan tim musuh di sebuah gedung. Koordinat kemudian dikirim ke tim artileri dan menggempur posisi musuh. Kerugian personel Ukraina belum dihitung. Dalam rekaman yang dibagikan pemimpin Ceknya, tampak kendaraan tempur terbakar. Militer Rusia merilis rekaman penghancuran markas sementara Ukraina di Chasiv Yar. Serangan menggunakan artileri jarak jauh.
Serangan presisi dipandu WAV pengintai yang mengirim koordinat musuh. Penghancuran target direkam secara real-time sebagai laporan ke pos komando utama. Selain itu, rudal Mur Rusia menyerang titik penempatan sementara angkatan bersenjata Ukraina di dekat Malinivka. Serangan tepat sasaran musuh tak bisa menghindar, demikian keterangan video relawan Timur Jauh Rusia. Pesawat serang Su-25 Angkatan Udara Rusia mengganggu rotasi unit Angkatan Bersenjata Ukraina ke arah Severodonetsk. Akibat misi penerbangan, pilot menghancurkan peralatan khusus dan tenaga musuh. Rencana rotasi atau pergantian shift musuh batal dilaksanakan. Video dirilis militer Rusia. Pasukan artileri kelompok pasukan Barat, Rusia terus menggempur benteng musuh yang disamarkan di arah Kupiansk. Berkat panduan dan koordinasi antar unit, misi sukses dilaksanakan. Awak senjata anti-tank Rapier menembakkan peluru kumulatif 100 mm. Deteksi posisi musuh dan pengendalian penghancuran sasaran dilakukan oleh awak kendaraan udara tak berawak. Target berhasil dinetralkan, demikian video yang dilansir militer Rusia. Противотанковой пушкой. Ее отличительная особенность — это в первую очередь снайперская точность. Танки сжигаем, блиндажи противника, с первого, максимум со второго выстрела. Тем более, если позволяет погода, разносит щепки с первого. Artileri dari kelompok pasukan Selatan, Rusia bekerja sama dengan operator drone FPV, menghancurkan benteng angkatan bersenjata Ukraina di arah Donetsk. Selama misi tempur, pasukan artileri Korps Angkatan Darat Pertama menyerang posisi tembak yang disamarkan, benteng yang dibentengi, dan konsentrasi personel musuh. Operator drone serang kamikaze dengan cemerlang menghancurkan personel militer angkatan bersenjata Ukraina yang berlindung di ruang galian dan parit di tepi depan garis kontak tempur, demikian keterangan video militer Rusia.
Awak Howitzer D-30 Rusia menghancurkan kendaraan lapis baja, posisi yang dibentengi, dan kapal musuh di arah Kherson. Rekaman tersebut menunjukkan pekerjaan tempur pasukan artileri dari kelompok pasukan Dnepr. Personel baterai menembaki posisi tembak angkatan bersenjata Ukraina yang disamarkan dan juga menghancurkan gudang amunisi. Demikian keterangan video dilansir militer Rusia. Левее 001, левее 001. Навестись, зарядить, доложить. Как принял меня? Прием. Ствол чистый, откат 780. Орудие! 40 наводка восстановлена. Rekaman penghancuran area untuk memulihkan kemampuan tempur unit Brigade Mekanis ke-32 Angkatan Bersenjata Ukraina dengan 2 rudal Iskander OTRK. Lokasi personel dan peralatan militer Ukraina di kawasan hutan di wilayah Kharkov diidentifikasi oleh awak UAV dari kelompok pasukan Barat. Koordinat target kelompok yang terdeteksi dipindahkan ke titik kendali tempur. Hal ini segera disusul dengan keputusan untuk melancarkan serangan rudal. Serangan terhadap target dipantau real-time, sasaran dinetralkan, demikian video dilansir militer Rusia. Awak drone FPV Rusia terus menghancurkan infanteri angkatan bersenjata Ukraina. Di arah Chasiv Yar, Republik Rakyat Donetsk, kru bekerja. Di arah Artyovsk, pasukan terjun payung melakukan lebih dari 40 serangan terhadap sasaran angkatan bersenjata Ukraina, menghancurkan sejumlah besar personel dan peralatan. Jumlah awak kedua, menggunakan drone pengintai, menyesuaikan penerbangan agar dapat mencapai sasaran secara akurat. Rusia merilis video seorang operator UAV dengan tanda panggilan, ZIG, berbicara tentang secara spesifik bekerja dengan drone FPV. Unit penerbangan dan pertahanan udara Rusia menembak jatuh 11 rudal jelajah Storm Shadow buatan Inggris, 3 rudal anti kapal Neptunus, 4 rudal berpemandu ADM, 160 mal buatan AS, 2 rudal pertahanan udara S-200 yang dikonversi untuk mencapai target darat, 2 rudal Perancis, membuat bom udara berpemandu Hammer, 171 proyektil HIMARS, Vampire, dan uragan MLRS, serta 1.208 kendaraan udara tak berawak. Juru bicara Kementerian Pertahanan Rusia, Letnan Jenderal Igor Konashenkov 31 Maret melansir secara total, 577 pesawat dan 270 helikopter, 17.773 kendaraan udara tak berawak, 489 sistem rudal pertahanan udara Ukraina dihancurkan. Juga termasuk 15.644 tank dan kendaraan tempur lapis baja lainnya,
1.257 kendaraan tempur yang dilengkapi MLRS, 8.582 senjata artileri lapangan dan mortir, serta 20.381 unit pasukan khusus peralatan militer telah dihancurkan selama operasi militer khusus. С 23 по 30 марта вооруженными силами Российской Федерации нанесен 1 массированный и 57 групповых ударов высокоточным оружием большой дальности наземного, морского и воздушного базирования, в том числе гиперзвуковыми ракетами «Циркон» и аэробаллистическими ракетами «Кинжал», а также беспилотными летательными аппаратами по военным объектам Украины и обеспечивающей их инфраструктуре. В результате ударов поражены предприятия военно-промышленного комплекса, центры принятия решений вооруженных сил и службы безопасности Украины, цеха производства безэкипажных катеров, арсеналы, базы горючего, объекты противовоздушной обороны, энергетики, а также пункты временной дислокации подразделений сил специальных операций и иностранных наемников. Цели ударов достигнуты. Все назначенные объекты поражены. На Купянском направлении в течение недели подразделения западной группировки войск во взаимодействии с авиацией и артиллерией нанесли поражение живой силе и технике 7 механизированных бригад Вооруженных сил Украины и 4 бригад теробороны в районах населенных пунктов Ивановка Харьковской области, Стельмаховка и Червоная Деброва Луганской Народной Республики. Отражены 11 контратак штурмовых групп 95-й десантно-штурмовой, 57-й мотопехотной, 30-й, 32-й механизированных бригад Вооруженных сил Украины и 123-й бригады теробороны в районах населенных пунктов Синьковка Харьковской области, Терны Донецкой Народной Республики и Серебрянского лесничества. Потери противника за неделю на данном направлении составили до 310 военнослужащих, 2 танка, 3 боевые бронированные машины и 22 автомобиля. Также в ходе контрбатарейной борьбы поражены 19 орудий полевой артиллерии, в том числе 3 гаубицы М777 и М198 производства США, а также самоходная артиллерийская установка «Цезарь» производства Франции. На Донецком направлении в результате успешных действий подразделений южной группировки войск освобожден населенный пункт Красная Донецкой Народной Республики. Улучшено тактическое положение по переднему краю. Нанесено поражение формированием 6 штурмовых, 2 аэромобильных, танковой и 9 механизированных бригад Вооруженных сил Украины в районах населенных пунктов Белогоровка Луганской Народной Республики, Клещеевка, Курдюмовка, Андреевка, Максимильяновка, Новомихайловка, Поросковеевка, Спорная и Часов-Яр Донецкой Народной Республики. Кроме того, отражено 12 контратак штурмовых групп 67-й механизированной и 80-й десантно-штурмовой бригад Вооруженных сил Украины в районах населенных пунктов Богдановка и Красногоровка Донецкой Народной Республики. За неделю на данном направлении противник потерял более 2360 военнослужащих, 5 танков, 16 боевых бронированных машин, 61 автомобиль, а также 23 орудия полевой артиллерии, из которых 11 зарубежного производства. На Авдеевском направлении подразделения группировки войск «Центр» активными действиями продолжили продвижение в глубину обороны противника и занятие более выгодных рубежей. Ударами авиации, огнем артиллерии и тяжелых огнеметных систем нанесено поражение живой силе и техники 8 бригад Вооруженных сил Украины, а также отражены 64 контратаки противника в районах населенных пунктов Семеновка, Орловка, Новгородская, Уманская, Нетайлова, Первомайская, Тоненькая и Бердычи Донецкой Народной Республики. За неделю на данном направлении Вооруженные силы Украины потеряли свыше 1870 военнослужащих, 13 танков, 20 боевых бронированных машин и 50 автомобилей. В ходе контрбатарейной борьбы поражены 30 орудий полевой артиллерии, в том числе 5 гаубиц М777 производства США, самоходная артиллерийская установка М109 «Паладин» производства США, самоходная артиллерийская установка «Панцерхаубиц» 2000 производства ФРГ
а также боевая машина реактивной системы залпового огня «Град». На Южнодонецком направлении подразделения группировки войск «Восток» улучшили тактическое положение по переднему краю, а также нанесли поражение формированием 7 бригад вооруженных сил и Нацгвардии Украины в районах населенных пунктов Малиновка Запорожской области, Урожайная, Макаровка и Угледар Донецкой Народной Республики. Кроме того, отражены 5 контратак штурмовых групп 58-й мотопехотной бригады, 127-й, 128-й бригад теробороны в районах населенных пунктов Старомайорская, Водяное Донецкой Народной Республики и Приютная Запорожской области. Потери противника за неделю на данном направлении составили более 860 военнослужащих, 4 боевые бронированные машины, 35 автомобилей, 7 орудий полевой артиллерии, в том числе 2 самоходные артиллерийские установки «Краб» польского производства и 2 гаубицы FH-70 производства Великобритании. На Херсонском направлении слаженными действиями подразделений группировки войск «Днепр» нанесено поражение живой силе и технике 128-й горно-штурмовой, 28-й, 65-й, 118-й механизированных бригад Вооруженных сил Украины, 35-й бригады морской пехоты и 3 бригад теробороны в районах населенных пунктов Работино, Новоселовка, Нестерянка, Пятихатки Запорожской области, Ивановка, Михайловка, Гавриловка и Тегинка Херсонской области. За неделю на данном направлении противник потерял более 370 военнослужащих, 2 танка, 7 боевых бронированных машин, 29 автомобилей, а также 13 орудий полевой артиллерии, из которых 5 гаубиц М777 производства США. Ракетными войсками, артиллерией и беспилотными летательными аппаратами группировок войск за неделю уничтожены 4 боевые машины реактивных систем залпового огня, в том числе Марс-2 производства ФРГ, Вампайр чешского производства и Град, 5 радиационных станций обнаружения и сопровождения воздушных целей П-18, 3 станции контрбатарейной борьбы производства США, а также 18 станций радиоэлектронной борьбы НОТА, Анклав-Н и Буковель-АД. В течение недели в плен сдались 18 украинских военнослужащих. Авиацией и средствами противовоздушной обороны за неделю сбито 11 крылатых ракет Storm Shadow производства Великобритании, 3 противокорабельные ракеты «Нептун», 4 авиационные управляемые ракеты АДМ-160 МАЛП производства США, 2 переоборудованные для поражения наземных целей зенитные ракеты С-200, 2 авиационные управляемые бомбы «Хаммер» производства Франции, 171 реактивный снаряд систем залпового огня «Хаймерс» и «Вампайр», «Ураган», а также 1208 беспилотных летательных аппаратов. Всего с начала проведения специальной военной операции уничтожено 577 самолетов, 270 вертолетов, 17 773 беспилотных летательных аппаратов, 489 зенитных ракетных комплексов, 15 644 танка и других боевых бронированных машин, 1257 боевых машин реактивных систем залпового огня, 8582 орудия полевой артиллерии и минометов, а также 20 381 единица специальной военной автомобильной техники. Angkatan Bersenjata Ukraina 31 Maret melansir, di arah Limansky, tentara Ukraina menghalau 6 serangan Rusia di pemukiman ternak di wilayah Donetsk dan Bilogorivka di wilayah Luhansk. Di arah Bakhmut, Ukraina menghalau 7 serangan di wilayah pemukiman Chasiv Yar, Ivanovske, dan Klishchiivka di wilayah Donetsk. Di arah Avdiivka, pejuang Ukraina menghalau 24 serangan di wilayah pemukiman Berdichi, Semenivka, Umanske, Pervomaiske, dan Nevelske. Pertahanan udara Ukraina menyerang 4 kompleks rudal anti-pesawat dan 11 area konsentrasi personel, senjata, dan peralatan militer Rusia. Unit rudal merusak 4 stasiun radar, 1 titik kendali, 1 area konsentrasi personel, 4 pertahanan anti-pesawat, dan 1 artileri Rusia dalam 24 jam terakhir. Angkatan Bersenjata Ukraina 31 Maret melansir Rusia total kehilangan 442.170 tentara di Ukraina sejak awal invasi besar-besaran pada 24 Februari 2022.
Jumlah ini termasuk 650 korban yang diderita pasukan Rusia dalam 1 hari terakhir. Menurut laporan tersebut, Rusia juga kehilangan 6.966 tank, 13.304 kendaraan tempur lapis baja, 14.717 kendaraan dan tangki bahan bakar, 11.050 sistem artileri, 1.023 sistem peluncuran roket ganda, 743 sistem pertahanan udara, 347 pesawat terbang, 325 helikopter, 8.731 drone, 26 kapal dan perahu, dan 1 kapal selam. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia. Batalion Ceknya Rusia menghancurkan kelompok sabotase angkatan bersenjata Ukraina di dekat Kozachalopin. Kozachalopin adalah pemukiman pedesaan di Kharkiv Rayon dari Oblast Kharkiv di Ukraina. Terletak di tepi sungai Lopan di cekungan drainase Don, sekitar 5 km, 3,1 mil, dari perbatasan dengan Rusia. Drone pengintai Ceknya mendapati pergerakan tim musuh di sebuah gedung. Koordinat kemudian dikirim ke tim artileri dan menggempur posisi musuh. Kerugian personel Ukraina belum dihitung. Dalam rekaman yang dibagikan pemimpin Ceknya, tampak kendaraan tempur terbakar. Militer Rusia merilis rekaman penghancuran markas sementara Ukraina di Chasiv Yar. Serangan menggunakan artileri jarak jauh. Serangan presisi dipandu WAV pengintai yang mengirim koordinat musuh. Penghancuran target direkam secara real-time sebagai laporan ke pos komando utama. Selain itu, rudal Mur Rusia menyerang titik penempatan sementara angkatan bersenjata Ukraina di dekat Malinivka. Serangan tepat sasaran musuh tak bisa menghindar, demikian keterangan video relawan Timur Jauh Rusia. Pesawat serang Su-25 Angkatan Udara Rusia mengganggu rotasi unit Angkatan Bersenjata Ukraina ke arah Severodonetsk. Akibat misi penerbangan, pilot menghancurkan peralatan khusus dan tenaga musuh. Rencana rotasi atau pergantian shift musuh batal dilaksanakan.
Video dirilis militer Rusia. Pasukan artileri kelompok pasukan Barat, Rusia terus menggempur benteng musuh yang disamarkan di arah Kupiansk. Berkat panduan dan koordinasi antar unit, misi sukses dilaksanakan. Awak senjata anti-tank Rapier menembakkan peluru kumulatif 100 mm. Deteksi posisi musuh dan pengendalian penghancuran sasaran dilakukan oleh awak kendaraan udara tak berawak. Target berhasil dinetralkan, demikian video yang dilansir militer Rusia. Противотанковой пушкой. Ее отличительная особенность — это в первую очередь снайперская точность. Танки сжигаем, блиндажи противника, с первого, максимум со второго выстрела. Тем более, если позволяет погода, разносит щепки с первого. Artileri dari kelompok pasukan Selatan, Rusia bekerja sama dengan operator drone FPV, menghancurkan benteng angkatan bersenjata Ukraina di arah Donetsk. Selama misi tempur, pasukan artileri Korps Angkatan Darat Pertama menyerang posisi tembak yang disamarkan, benteng yang dibentengi, dan konsentrasi personel musuh. Operator drone serang kamikaze dengan cemerlang menghancurkan personel militer angkatan bersenjata Ukraina yang berlindung di ruang galian dan parit di tepi depan garis kontak tempur. Demikian keterangan video militer Rusia. Awak Howitzer D-30 Rusia menghancurkan kendaraan lapis baja, posisi yang dibentengi, dan kapal musuh di arah Kherson. Rekaman tersebut menunjukkan pekerjaan tempur pasukan artileri dari kelompok pasukan Dnepr. Personel baterai menembaki posisi tembak angkatan bersenjata Ukraina yang disamarkan dan juga menghancurkan gudang amunisi. Demikian keterangan video dilansir militer Rusia. Левее 001. Навестить, зарядить, доложить. Как принял меня? Прием. Ствол чистый, откат 780. Орудие! 40 наводка восстановлена. Орудие? Выше. Rekaman penghancuran area untuk memulihkan kemampuan tempur unit Brigade Mekanis ke-32 Angkatan Bersenjata Ukraina dengan 2 rudal Iskander OTRK.
Lokasi personel dan peralatan militer Ukraina di kawasan hutan di wilayah Kharkov diidentifikasi oleh awak UAV dari kelompok pasukan Barat. Koordinat target kelompok yang terdeteksi dipindahkan ke titik kendali tempur. Hal ini segera disusul dengan keputusan untuk melancarkan serangan rudal. Serangan terhadap target dipantau real-time, sasaran dinetralkan, demikian video dilansir militer Rusia. Awak drone FPV Rusia terus menghancurkan infanteri angkatan bersenjata Ukraina. Di arah Chazov Yar, Republik Rakyat Donetsk, kru bekerja. Di arah Artyovsk, pasukan terjun payung melakukan lebih dari 40 serangan terhadap sasaran angkatan bersenjata Ukraina, menghancurkan sejumlah besar personel dan peralatan. Jumlah awak kedua, menggunakan drone pengintai, menyesuaikan penerbangan agar dapat mencapai sasaran secara akurat. Rusia merilis video seorang operator UAV dengan tanda panggilan, ZIG, berbicara tentang secara spesifik bekerja dengan drone FPV. Unit penerbangan dan pertahanan udara Rusia menembak jatuh 11 rudal jelajah Storm Shadow buatan Inggris, 3 rudal anti kapal Neptunus, 4 rudal berpemandu ADM, 160 mal buatan AS, 2 rudal pertahanan udara S-200 yang dikonversi untuk mencapai target darat, 2 rudal Perancis, membuat bom udara berpemandu Hammer, 171 proyektil HIMARS, Vampire, dan uragan MLRS, serta 1.208 kendaraan udara tak berawak. Juru bicara Kementerian Pertahanan Rusia, Letnan Jenderal Igor Konashenkov 31 Maret melansir secara total, 577 pesawat dan 270 helikopter, 17.773 kendaraan udara tak berawak, 489 sistem rudal pertahanan udara Ukraina dihancurkan. Juga termasuk 15.644 tank dan kendaraan tempur lapis baja lainnya, 1.257 kendaraan tempur yang dilengkapi MLRS, 8.582 senjata artileri lapangan dan mortir, serta 20.381 unit pasukan khusus peralatan militer telah dihancurkan selama operasi militer khusus. С 23 по 30 марта вооруженными силами Российской Федерации нанесен 1 массированный и 57 групповых ударов высокоточным оружием большой дальности наземного, морского и воздушного базирования, в том числе гиперзвуковыми ракетами «Циркон» и аэробаллистическими ракетами «Кинжал», а также беспилотными летательными аппаратами по военным объектам Украины и обеспечивающей их инфраструктуре. В результате ударов поражены предприятия военно-промышленного комплекса, центры принятия решений вооруженных сил и службы безопасности Украины, цеха производства безэкипажных катеров, арсеналы, базы горючего,
объекты противовоздушной обороны, энергетики, а также пункты временной дислокации подразделений сил специальных операций и иностранных наемников. Цели ударов достигнуты. Все назначенные объекты поражены. На Купянском направлении в течение недели подразделения западной группировки войск во взаимодействии с авиацией и артиллерией нанесли поражение живой силе и технике 7 механизированных бригад Вооруженных сил Украины и 4 бригад теробороны в районах населенных пунктов Ивановка Харьковской области, Стельмаховка и Червоная Деброва Луганской Народной Республики. Отражены 11 контратак штурмовых групп 95-й десантно-штурмовой, 57-й мотопехотной, 30-й, 32-й механизированных бригад Вооруженных сил Украины и 123-й бригады теробороны в районах населенных пунктов Синьковка Харьковской области, Терны Донецкой Народной Республики и Серебрянского лесничества. Потери противника за неделю на данном направлении составили до 310 военнослужащих, 2 танка, 3 боевые бронированные машины и 22 автомобиля. Также в ходе контрбатарейной борьбы поражены 19 орудий полевой артиллерии, в том числе 3 гаубицы М777 и М198 производства США, а также самоходная артиллерийская установка «Цезарь» производства Франции. На Донецком направлении в результате успешных действий подразделений южной группировки войск освобожден населенный пункт Красная Донецкой Народной Республики. Улучшено тактическое положение по переднему краю. Нанесено поражение формированием 6 штурмовых, 2 аэромобильных, танковой и 9 механизированных бригад Вооруженных сил Украины в районах населенных пунктов Белогоровка Луганской Народной Республики, Клещеевка, Курдюмовка, Андреевка, Максимiliaновка, Новомихайловка, Поросковиевка, Спорная и Часов Яр Донецкой Народной Республики. Кроме того, отражено 12 контратак штурмовых групп 67-й механизированной и 80-й десантно-штурмовой бригад Вооруженных сил Украины в районах населенных пунктов Богдановка и Красногоровка Донецкой Народной Республики. За неделю на данном направлении противник потерял более 2360 военнослужащих, 5 танков, 16 боевых бронированных машин, 61 автомобиль, а также 23 орудия полевой артиллерии, из которых 11 зарубежного производства. На Авдеевском направлении подразделения группировки войск «Центр» активными действиями продолжили продвижение в глубину обороны противника и занятие более выгодных рубежей. Ударами авиации, огнем артиллерии и тяжелых огнеметных систем нанесено поражение живой силе и техники 8 бригад Вооруженных сил Украины, а также отражены 64 контратаки противника в районах населенных пунктов Семеновка, Орловка, Новгородская, Уманская, Нетайлова, Первомайская, Тоненькая и Бердычи Донецкой Народной Республики. За неделю на данном направлении Вооруженные силы Украины потеряли свыше 1870 военнослужащих, 13 танков, 20 боевых бронированных машин и 50 автомобилей. В ходе контрбатарейной борьбы поражены 30 орудий полевой артиллерии, в том числе 5 гаубиц М777 производства США, самоходная артиллерийская установка М109 «Паладин» производства США, самоходная артиллерийская установка «Панцерхаубиц» 2000 производства ФРГ, а также боевая машина реактивной системы залпового огня «Град». На Южнодонецком направлении подразделения группировки войск «Восток» улучшили тактическое положение по переднему краю, а также нанесли поражение формированием 7 бригад Вооруженных сил и Нацгвардии Украины в районах населенных пунктов Малиновка Запорожской области, Урожайная, Макаровка и Угледар Донецкой Народной Республики. Кроме того, отражены 5 контратак штурмовых групп 58-й мотопехотной бригады, 127-й, 128-й бригад теробороны в районах населенных пунктов Старомайорская, Водяное Донецкой Народной Республики и Приютная Запорожской области. Потери противника за неделю на данном направлении составили более 860 военнослужащих, 4 боевые бронированные машины, 35 автомобилей, 7 орудий полевой артиллерии, в том числе 2 самоходные артиллерийские установки «Краб» польского производства и 2 гаубицы FH-70 производства Великобритании. На Херсонском направлении слаженными действиями подразделений группировки войск «Днепр» нанесено поражение живой силе и техники 128-й горно-штурмовой, 28-й, 65-й, 118-й механизированных бригад Вооруженных сил Украины, 35-й бригады морской пехоты и 3 бригад теробороны в районах населенных пунктов Работино, Новоселовка, Нестерянка, Пятихатки Запорожской области
Ивановка, Михайловка, Гавриловка и Тегинка Херсонской области. За неделю на данном направлении противник потерял более 370 военнослужащих, 2 танка, 7 боевых бронированных машин, 29 автомобилей, а также 13 орудий полевой артиллерии, из которых 5 гаубиц М777 производства США. Ракетными войсками, артиллерией и беспилотными летательными аппаратами группировок войск за неделю уничтожены 4 боевые машины реактивных систем залпового огня, в том числе Марс-2 производства ФРГ, Вампайр чешского производства и Град, 5 радиационных станций обнаружения и сопровождения воздушных целей П-18, 3 станции контрбатарейной борьбы производства США, а также 18 станций радиоэлектронной борьбы НОТА, Анклав-Н и Буковель-АД. В течение недели в плен сдались 18 украинских военнослужащих. Авиацией и средствами противовоздушной обороны за неделю сбито 11 крылатых ракет Storm Shadow производства Великобритании, 3 противокорабельные ракеты «Нептун», 4 авиационные управляемые ракеты АДМ-160 МАЛП производства США, 2 переоборудованные для поражения наземных целей зенитные ракеты С-200, 2 авиационные управляемые бомбы «Хаммер» производства Франции, 171 реактивный снаряд систем залпового огня «Хаймерс» и «Вампайр», «Ураган», а также 1208 беспилотных летательных аппаратов. Всего с начала проведения специальной военной операции уничтожено 577 самолетов, 270 вертолетов, 17 773 беспилотных летательных аппаратов, 489 зенитных ракетных комплексов, 15 644 танка и других боевых бронированных машин, 1257 боевых машин реактивных систем залпового огня, 8582 орудия полевой артиллерии и минометов, а также 20 381 единица специальной военной автомобильной техники. Angkatan Bersenjata Ukraina 31 Maret melansir, di arah Limansky, tentara Ukraina menghalau 6 serangan Rusia di pemukiman ternak di wilayah Donetsk dan Bilogorivka di wilayah Luhansk. Di arah Bakhmut, Ukraina menghalau 7 serangan di wilayah pemukiman Chasiv Yar, Ivanovske, dan Klishchiivka di wilayah Donetsk. Di arah Avdiivka, pejuang Ukraina menghalau 24 serangan di wilayah pemukiman Berdichi, Semenivka, Umanske, Pervomaiske, dan Nevelske. Pertahanan udara Ukraina menyerang 4 kompleks rudal anti-pesawat dan 11 area konsentrasi personel, senjata, dan peralatan militer Rusia. Unit rudal merusak 4 stasiun radar, 1 titik kendali, 1 area konsentrasi personel, 4 pertahanan anti-pesawat, dan 1 artileri Rusia dalam 24 jam terakhir. Angkatan Bersenjata Ukraina 31 Maret melansir Rusia total kehilangan 442.170 tentara di Ukraina sejak awal invasi besar-besaran pada 24 Februari 2022. Jumlah ini termasuk 650 korban yang diderita pasukan Rusia dalam 1 hari terakhir. Menurut laporan tersebut, Rusia juga kehilangan 6.966 tank, 13.304 kendaraan tempur lapis baja, 14.717 kendaraan dan tangki bahan bakar, 11.050 sistem artileri, 1.023 sistem peluncuran roket ganda, 743 sistem pertahanan udara, 347 pesawat terbang, 325 helikopter, 8.731 drone, 26 kapal dan perahu, dan 1 kapal selam. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia. Batalion Ceknya Rusia menghancurkan kelompok sabotase angkatan bersenjata Ukraina di dekat Kosacha Lopan. Kosacha Lopan adalah pemukiman pedesaan di Kharkiv Rayon dari Oblast Kharkiv di Ukraina. Terletak di tepi sungai Lopan di cekungan drainase Don, sekitar 5 km, 3,1 mil, dari perbatasan dengan Rusia. Don pengintai Ceknya mendapati pergerakan tim musuh di sebuah gedung. Koordinat kemudian dikirim ke tim artileri dan menggempur posisi musuh.
Kerugian personel Ukraina belum dihitung. Dalam rekaman yang dibagikan pemimpin Ceknya, tampak kendaraan tempur terbakar. Militer Rusia merilis rekaman penghancuran markas sementara Ukraina di Chasiv Yar. Serangan menggunakan artileri jarak jauh. Serangan presisi dipandu UAV pengintai yang mengirim koordinat musuh. Penghancuran target direkam secara real-time sebagai laporan ke pos komando utama. Selain itu, rudal Mur Rusia menyerang titik penempatan sementara angkatan bersenjata Ukraina di dekat Malinivka. Serangan tepat sasaran musuh tak bisa menghindar, demikian keterangan video relawan Timur Jauh Rusia. Pesawat serang Su-25 Angkatan Udara Rusia mengganggu rotasi unit Angkatan Bersenjata Ukraina ke arah Severodonetsk. Akibat misi penerbangan, pilot menghancurkan peralatan khusus dan tenaga musuh. Rencana rotasi atau pergantian shift musuh batal dilaksanakan. Video dirilis militer Rusia. Pasukan artileri kelompok pasukan Barat, Rusia terus menggempur benteng musuh yang disamarkan di arah Kupiansk. Berkat panduan dan koordinasi antar unit, misi sukses dilaksanakan. Awak senjata anti-tank Rapier menembakkan peluru kumulatif 100 mm.
Deteksi posisi musuh dan pengendalian penghancuran sasaran dilakukan oleh awak kendaraan udara tak berawak. Target berhasil dinetralkan, demikian video yang dilansir militer Орудие, Rusia. по сути своей, является противотанковой пушкой. Ее отличительная особенность — это в первую очередь снайперская точность. Танки сжигаем, блиндажи противников, с первого, максимум со второго выстрела. Тем более, если позволяет погода, разносит щепки с первого. Artileri dari kelompok pasukan Selatan Rusia bekerja sama dengan operator drone FPV, menghancurkan benteng angkatan bersenjata Ukraina di arah Donetsk. Selama misi tempur, pasukan artileri Korps Angkatan Darat Pertama menyerang posisi tembak yang disamarkan, benteng yang dibentengi, dan konsentrasi personel musuh. Operator drone serang kamikaze dengan cemerlang menghancurkan personel militer angkatan bersenjata Ukraina yang berlindung di ruang galian dan parit di tepi depan garis kontak tempur, demikian keterangan video militer Rusia. Awak Howitzer D-30 Rusia menghancurkan kendaraan lapis baja, posisi yang dibentengi, dan kapal musuh di arah Kherson. Rekaman tersebut menunjukkan pekerjaan tempur pasukan artileri dari kelompok pasukan Dnepr. Personel baterai menembaki posisi tembak angkatan bersenjata Ukraina yang disamarkan dan juga menghancurkan gudang amunisi. Demikian keterangan video dilansir militer Rusia. Левее 001. Навестить, зарядить, доложить. Как принял меня? Прием. Ствол чистый, откат 780. Орудие! 40 наводка восстановлена. Выше. Rekaman penghancuran area untuk memulihkan kemampuan tempur unit Brigade Mekanis ke-32 Angkatan Bersenjata Ukraina dengan 2 rudal Iskander OTRK. Lokasi personel dan peralatan militer Ukraina di kawasan hutan di wilayah Kharkov diidentifikasi oleh awak UAV dari kelompok pasukan Barat. Koordinat target kelompok yang terdeteksi dipindahkan ke titik kendali tempur. Hal ini segera disusul dengan keputusan untuk melancarkan serangan rudal. Serangan terhadap target dipantau real-time, sasaran dinetralkan, demikian video dilansir militer Rusia.
Awak drone FPV Rusia terus menghancurkan infanteri angkatan bersenjata Ukraina. Di arah Chazov Yar, Republik Rakyat Donetsk, kru bekerja. Di arah Artyovsk, pasukan terjun payung melakukan lebih dari 40 serangan terhadap sasaran angkatan bersenjata Ukraina, menghancurkan sejumlah besar personel dan peralatan. Jumlah awak kedua, menggunakan drone pengintai, menyesuaikan penerbangan agar dapat mencapai sasaran secara akurat. Rusia merilis video seorang operator UAV dengan tanda panggilan, ZIG, berbicara tentang secara spesifik bekerja dengan drone FPV. Unit penerbangan dan pertahanan udara Rusia menembak jatuh 11 rudal jelajah Storm Shadow buatan Inggris, 3 rudal anti kapal Neptunus, 4 rudal berpemandu ADM, 160 mal buatan AS, 2 rudal pertahanan udara S-200 yang dikonversi untuk mencapai target darat, 2 rudal Perancis, membuat bom udara berpemandu Hammer, 171 proyektil HIMARS, Vampire, dan uragan MLRS, serta 1.208 kendaraan udara tak berawak. Juru bicara Kementerian Pertahanan Rusia, Letnan Jenderal Igor Konashenkov 31 Maret melansir secara total, 577 pesawat dan 270 helikopter, 17.773 kendaraan udara tak berawak, 489 sistem rudal pertahanan udara Ukraina dihancurkan. Juga termasuk 15.644 tank dan kendaraan tempur lapis baja lainnya, 1.257 kendaraan tempur yang dilengkapi MLRS, 8.582 senjata artileri lapangan dan mortir, serta 20.381 unit pasukan khusus peralatan militer telah dihancurkan selama operasi militer khusus. С 23 по 30 марта вооруженными силами Российской Федерации нанесен 1 массированный и 57 групповых ударов высокоточным оружием большой дальности наземного, морского и воздушного базирования, в том числе гиперзвуковыми ракетами «Циркон» и аэробаллистическими ракетами «Кинжал», а также беспилотными летательными аппаратами по военным объектам Украины и обеспечивающей их инфраструктуре. В результате ударов поражены предприятия военно-промышленного комплекса, центры принятия решений вооруженных сил и службы безопасности Украины, цеха производства безэкипажных катеров, арсеналы, базы горючего, объекты противовоздушной обороны, энергетики, а также пункты временной дислокации подразделений сил специальных операций и иностранных наемников. Цели ударов достигнуты. Все назначенные объекты поражены. На Купянском направлении в течение недели подразделения западной группировки войск во взаимодействии с авиацией и артиллерией нанесли поражение живой силе и технике 7 механизированных бригад Вооруженных сил Украины и 4 бригад теробороны в районах населенных пунктов Ивановка Харьковской области, Стельмаховка и Червоная Деброва Луганской Народной Республики. Отражены 11 контратак штурмовых групп 95-й десантно-штурмовой, 57-й мотопехотной, 30-й, 32-й механизированных бригад Вооруженных сил Украины и 123-я бригада теробороны в районах населенных пунктов Синьковка Харьковской области, Терны Донецкой Народной Республики и Серебрянского лесничества. Потери противника за неделю на данном направлении составили до 310 военнослужащих, 2 танка, 3 боевые бронированные машины и 22 автомобиля. Также в ходе контрбатарейной борьбы поражены 19 орудий полевой артиллерии, в том числе 3 гаубицы М777 и М198 производства США, а также самоходная артиллерийская установка «Цезарь» производства Франции. На Донецком направлении в результате успешных действий подразделений южной группировки войск освобожден населенный пункт Красная Донецкой Народной Республики.
Улучшено тактическое положение по переднему краю. Нанесено поражение формированием 6 штурмовых, 2 аэромобильных, танковой и 9 механизированных бригад Вооруженных сил Украины в районах населенных пунктов Белогоровка, Луганской Народной Республики, Клещеевка, Курдюмовка, Андреевка, Максимiliaновка, Новомихайловка, Поросковеевка, Спорная и Часов Яр Донецкой Народной Республики. Кроме того, отражено 12 контратак штурмовых групп 67-й механизированной и 80-й десантно-штурмовой бригад Вооруженных сил Украины в районах населенных пунктов Богдановка и Красногоровка Донецкой Народной Республики. За неделю на данном направлении противник потерял более 2360 военнослужащих, 5 танков, 16 боевых бронированных машин, 61 автомобиль, а также 23 орудия полевой артиллерии, из которых 11 зарубежного производства. На Авдеевском направлении подразделения группировки войск «Центр» активными действиями продолжили продвижение в глубину обороны противника и занятие более выгодных рубежей. Ударами авиации, огнем артиллерии и тяжелых огнеметных систем нанесено поражение живой силе и техники 8 бригад Вооруженных сил Украины, а также отражены 64 контратаки противника в районах населенных пунктов Семеновка, Орловка, Новгородская, Уманская, Нетайлова, Первомайская, Тоненькая и Бердычи Донецкой Народной Республики. За неделю на данном направлении Вооруженные силы Украины потеряли свыше 1870 военнослужащих, 13 танков, 20 боевых бронированных машин и 50 автомобилей. В ходе контрбатарейной борьбы поражены 30 орудий полевой артиллерии, в том числе 5 гаубиц М777 производства США, самоходная артиллерийская установка М109 «Паладин» производства США, самоходная артиллерийская установка «Панцерхаубиц» 2000 производства ФРГ, а также боевая машина реактивной системы залпового огня «Град». На Южнодонецком направлении подразделения группировки войск «Восток» улучшили тактическое положение по переднему краю, а также нанесли поражение формированием 7 бригад Вооруженных сил и Нацгвардии Украины в районах населенных пунктов Малиновка Запорожской области, Урожайная, Макаровка и Угледар Донецкой Народной Республики. Кроме того, отражены 5 контратак штурмовых групп 58-й мотопехотной бригады, 127-й, 128-й бригад теробороны в районах населенных пунктов Старомайорская, Водяное Донецкой Народной Республики и Приютная Запорожской области. Потери противника за неделю на данном направлении составили более 860 военнослужащих, 4 боевые бронированные машины, 35 автомобилей, 7 орудий полевой артиллерии, в том числе 2 самоходные артиллерийские установки «Краб» польского производства и 2 гаубицы FH-70 производства Великобритании. На Херсонском направлении слаженными действиями подразделений группировки войск «Днепр» нанесено поражение живой силе и техники 128-й горно-штурмовой, 28-й, 65-й, 118-й механизированных бригад Вооруженных сил Украины, 35-й бригады морской пехоты и 3 бригад теробороны в районах населенных пунктов Работино, Новоселовка, Нестерянка, Пятихатки Запорожской области, Ивановка, Михайловка, Гавриловка и Тегинка Херсонской области. За неделю на данном направлении противник потерял более 370 военнослужащих, 2 танка, 7 боевых бронированных машин, 29 автомобилей, а также 13 орудий полевой артиллерии, из которых 5 гаубиц М777 производства США. Ракетными войсками, артиллерией и беспилотными летательными аппаратами группировок войск за неделю уничтожены 4 боевые машины реактивных систем залпового огня, в том числе Марс-2 производства ФРГ, Вампайр чешского производства и Град, 5 радиационных станций обнаружения и сопровождения воздушных целей П-18, 3 станции контрбатарейной борьбы производства США, а также 18 станций радиоэлектронной борьбы НОТА, Анклав-Н и Буковель-АД. В течение недели в плен сдались 18 украинских военнослужащих. Авиацией и средствами противовоздушной обороны за неделю сбито 11 крылатых ракет Storm Shadow производства Великобритании, 3 противокорабельные ракеты «Нептун», 4 авиационные управляемые ракеты АДМ-160 «Малп» производства США, 2 переоборудованные для поражения наземных целей зенитные ракеты С-200, 2 авиационные управляемые бомбы «Хаммер» производства Франции, 171 реактивный снаряд систем залпового огня «Хаймерс» и «Вампайр»,
«Ураган», а также 1208 беспилотных летательных аппаратов. Всего с начала проведения специальной военной операции уничтожено 577 самолетов, 270 вертолетов, 17 773 беспилотных летательных аппаратов, 489 зенитных ракетных комплексов, 15 644 танка и других боевых бронированных машин, 1257 боевых машин реактивных систем залпового огня, 8582 орудия полевой артиллерии и минометов, а также 20 381 единица специальной военной автомобильной техники. Angkatan Bersenjata Ukraina 31 Maret melansir, di arah Limansky, tentara Ukraina menghalau 6 serangan Rusia di pemukiman ternak di wilayah Donetsk dan Bilogorivka di wilayah Luhansk. Di arah Bakhmut, Ukraina menghalau 7 serangan di wilayah pemukiman Chasiv Yar, Ivanovske, dan Klishchiivka di wilayah Donetsk. Di arah Avdiivka, pejuang Ukraina menghalau 24 serangan di wilayah pemukiman Berdichi, Semenivka, Umanske, Pervomaiske, dan Nevelske. Pertahanan udara Ukraina menyerang 4 kompleks rudal anti-pesawat dan 11 area konsentrasi personel, senjata, dan peralatan militer Rusia. Unit rudal merusak 4 stasiun radar, 1 titik kendali, 1 area konsentrasi personel, 4 pertahanan anti-pesawat, dan 1 artileri Rusia dalam 24 jam terakhir. Angkatan Bersenjata Ukraina 31 Maret melansir Rusia total kehilangan 442.170 tentara di Ukraina sejak awal invasi besar-besaran pada 24 Februari 2022. Jumlah ini termasuk 650 korban yang diderita pasukan Rusia dalam 1 hari terakhir. Menurut laporan tersebut, Rusia juga kehilangan 6.966 tank, 13.304 kendaraan tempur lapis baja, 14.717 kendaraan dan tangki bahan bakar, 11.050 sistem artileri, 1.023 sistem peluncuran roket ganda, 743 sistem pertahanan udara, 347 pesawat terbang, 325 helikopter, 8.731 drone, 26 kapal dan perahu, dan 1 kapal selam. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia. Batalion Ceknya Rusia menghancurkan kelompok sabotase angkatan bersenjata Ukraina di dekat Kosacha Lopan. Kosacha Lopan adalah pemukiman pedesaan di Kharkiv Rayon dari Oblast Kharkiv di Ukraina. Terletak di tepi sungai Lopan di cekungan drainase Don, sekitar 5 km, 3,1 mil, dari perbatasan dengan Rusia. Drone pengintai Ceknya mendapati pergerakan tim musuh di sebuah gedung. Koordinat kemudian dikirim ke tim artileri dan menggempur posisi musuh. Kerugian personel Ukraina belum dihitung. Dalam rekaman yang dibagikan pemimpin Ceknya, tampak kendaraan tempur terbakar. Militer Rusia merilis rekaman penghancuran markas sementara Ukraina di Chasiv Yar. Serangan menggunakan artileri jarak jauh.
Serangan presisi dipandu WAV pengintai yang mengirim koordinat musuh. Penghancuran target direkam secara real-time sebagai laporan ke pos komando utama. Selain itu, rudal Mur Rusia menyerang titik penempatan sementara angkatan bersenjata Ukraina di dekat Malinivka. Serangan tepat sasaran musuh tak bisa menghindar, demikian keterangan video relawan Timur Jauh Rusia. Pesawat serang Su-25 Angkatan Udara Rusia mengganggu rotasi unit Angkatan Bersenjata Ukraina ke arah Severodonetsk. Akibat misi penerbangan, pilot menghancurkan peralatan khusus dan tenaga musuh. Rencana rotasi atau pergantian shift musuh batal dilaksanakan. Video dirilis militer Rusia. Pasukan artileri kelompok pasukan Barat, Rusia terus menggempur benteng musuh yang disamarkan di arah Kupiansk. Berkat panduan dan koordinasi antar unit, misi sukses dilaksanakan. Awak senjata anti-tank Rapier menembakkan peluru kumulatif 100 mm. Deteksi posisi musuh dan pengendalian penghancuran sasaran dilakukan oleh awak kendaraan udara tak berawak. Target berhasil dinetralkan, demikian video yang dilansir militer Rusia. Противотанковой пушкой. Ее отличительная особенность — это в первую очередь снайперская точность. Танки сжигаем, блиндажи противников, с первого, максимум со второго выстрела. Тем более, если позволяет погода, разносит щепки с первого. Artileri dari kelompok pasukan Selatan, Rusia bekerja sama dengan operator drone FPV, menghancurkan benteng angkatan bersenjata Ukraina di arah Donetsk. Selama misi tempur, pasukan artileri Korps Angkatan Darat Pertama menyerang posisi tembak yang disamarkan, benteng yang dibentengi, dan konsentrasi personel musuh. Operator drone serang kamikaze dengan cemerlang menghancurkan personel militer Angkatan Bersenjata Ukraina yang berlindung di ruang galian dan parit di tepi depan garis kontak tempur, demikian keterangan video militer Rusia.
Pesawat Howitzer D-30 Rusia menghancurkan kendaraan lapis baja, posisi yang dibentengi, dan kapal musuh di arah Kherson. Rekaman tersebut menunjukkan pekerjaan tempur pasukan artileri dari kelompok pasukan Dnepr. Personel baterai menembaki posisi tembak angkatan bersenjata Ukraina yang disamarkan dan juga menghancurkan gudang amunisi. Demikian keterangan video dilansir militer Rusia. Левее 001. Навестить, зарядить, доложить. Как принял меня? Прием. Ствол чистый, откат 780. Орудие! 40 наводка восстановлена. Орудие? Rekaman penghancuran area untuk memulihkan kemampuan tempur unit Brigade Mekanis ke-32 Angkatan Bersenjata Ukraina dengan 2 rudal Iskander OTRK. Lokasi personel dan peralatan militer Ukraina di kawasan hutan di wilayah Kharkov diidentifikasi oleh awak UAV dari kelompok pasukan Barat. Koordinat target kelompok yang terdeteksi dipindahkan ke titik kendali tempur. Hal ini segera disusul dengan keputusan untuk melancarkan serangan rudal. Serangan terhadap target dipantau real-time, sasaran dinetralkan, demikian video dilansir militer Rusia. Awak drone FPV Rusia terus menghancurkan infanteri angkatan bersenjata Ukraina. Di arah Chazov Yar, Republik Rakyat Donetsk, kru bekerja. Di arah Artyovsk, pasukan terjun payung melakukan lebih dari 40 serangan terhadap sasaran angkatan bersenjata Ukraina, menghancurkan sejumlah besar personel dan peralatan. Jumlah awak kedua, menggunakan drone pengintai, menyesuaikan penerbangan agar dapat mencapai sasaran secara akurat. Rusia merilis video seorang operator UAV dengan tanda panggilan, ZIG, berbicara tentang secara spesifik bekerja dengan drone FPV. Unit penerbangan dan pertahanan udara Rusia menembak jatuh 11 rudal jelajah Storm Shadow buatan Inggris, 3 rudal anti kapal Neptunus, 4 rudal berpemandu ADM, 160 mal buatan AS, 2 rudal pertahanan udara S-200 yang dikonversi untuk mencapai target darat, 2 rudal Perancis, membuat bom udara berpemandu Hammer, 171 proyektil HIMARS, Vampire, dan uragan MLRS, serta 1.208 kendaraan udara tak berawak. Juru bicara Kementerian Pertahanan Rusia, Letnan Jenderal Igor Konashenkov 31 Maret melansir secara total, 577 pesawat dan 270 helikopter, 17.773 kendaraan udara tak berawak, 489 sistem rudal pertahanan udara Ukraina dihancurkan. Juga termasuk 15.644 tank dan kendaraan tempur lapis baja lainnya,
1.257 kendaraan tempur yang dilengkapi MLRS, 8.582 senjata artileri lapangan dan mortir, serta 20.381 unit pasukan khusus peralatan militer telah dihancurkan selama operasi militer khusus. С 23 по 30 марта вооруженными силами Российской Федерации нанесен 1 массированный и 57 групповых ударов высокоточным оружием большой дальности наземного, морского и воздушного базирования, в том числе гиперзвуковыми ракетами «Циркон» и аэробаллистическими ракетами «Кинжал», а также беспилотными летательными аппаратами по военным объектам Украины и обеспечивающей их инфраструктуре. В результате ударов поражены предприятия военно-промышленного комплекса, центры принятия решений вооруженных сил и службы безопасности Украины, цеха производства безэкипажных катеров, арсеналы, базы горючего, объекты противовоздушной обороны, энергетики, а также пункты временной дислокации подразделений сил специальных операций и иностранных наемников. Цели ударов достигнуты. Все назначенные объекты поражены. На Купянском направлении в течение недели подразделения западной группировки войск во взаимодействии с авиацией и артиллерией нанесли поражение живой силе и технике 7 механизированных бригад Вооруженных сил Украины и 4 бригад теробороны в районах населенных пунктов Ивановка Харьковской области, Стельмаховка и Червоная Деброва Луганской Народной Республики. Отражены 11 контратак штурмовых групп 95-й десантно-штурмовой, 57-й мотопехотной, 30-й, 32-й механизированных бригад Вооруженных сил Украины и 123-я бригада теробороны в районах населенных пунктов Синьковка Харьковской области, Терны Донецкой Народной Республики и Серебрянского лесничества. Потери противника за неделю на данном направлении составили до 310 военнослужащих, 2 танка, 3 боевые бронированные машины и 22 автомобиля. Также в ходе контрбатарейной борьбы поражены 19 орудий полевой артиллерии, в том числе 3 гаубицы М777 и М198 производства США, а также самоходная артиллерийская установка «Цезарь» производства Франции. На Донецком направлении в результате успешных действий подразделений южной группировки войск освобожден населенный пункт Красная Донецкой Народной Республики. Улучшено тактическое положение по переднему краю. Нанесено поражение формированием 6 штурмовых, 2 аэромобильных, танковой и 9 механизированных бригад Вооруженных сил Украины в районах населенных пунктов Белогоровка Луганской Народной Республики, Клещеевка, Курдюмовка, Андреевка, Максимiliaновка, Новомихайловка, Поросковеевка, Спорная и Часов Яр Донецкой Народной Республики. Кроме того, отражено 12 контратак штурмовых групп 67-й механизированной и 80-й десантно-штурмовой бригад Вооруженных сил Украины в районах населенных пунктов Богдановка и Красногоровка Донецкой Народной Республики. За неделю на данном направлении противник потерял более 2360 военнослужащих, 5 танков, 16 боевых бронированных машин, 61 автомобиль, а также 23 орудия полевой артиллерии, из которых 11 зарубежного производства. На Авдеевском направлении подразделения группировки войск «Центр» активными действиями продолжили продвижение в глубину обороны противника и занятие более выгодных рубежей. Ударами авиации, огнем артиллерии и тяжелых огнеметных систем нанесено поражение живой силе и техники 8 бригад Вооруженных сил Украины, а также отражены 64 контратаки противника в районах населенных пунктов Семеновка, Орловка, Новгородская, Уманская, Нетайлова, Первомайская, Тоненькая и Бердычи Донецкой Народной Республики. За неделю на данном направлении Вооруженные силы Украины потеряли свыше 1870 военнослужащих, 13 танков, 20 боевых бронированных машин и 50 автомобилей. В ходе контрбатарейной борьбы поражены 30 орудий полевой артиллерии, в том числе 5 гаубиц М777 производства США, самоходная артиллерийская установка М109 «Паладин» производства США, самоходная артиллерийская установка «Панцерхаубиц» 2000 производства ФРГ
а также боевая машина реактивной системы залпового огня «Град». На Южнодонецком направлении подразделения группировки войск «Восток» улучшили тактическое положение по переднему краю, а также нанесли поражение формированием 7 бригад вооруженных сил и Нацгвардии Украины в районах населенных пунктов Малиновка Запорожской области, Урожайная, Макаровка и Угледар Донецкой Народной Республики. Кроме того, отражены 5 контратак штурмовых групп 58-й мотопехотной бригады, 127-й, 128-й бригад теробороны в районах населенных пунктов Старомайорская, Водяное Донецкой Народной Республики и Приютная Запорожской области. Потери противника за неделю на данном направлении составили более 860 военнослужащих, 4 боевые бронированные машины, 35 автомобилей, 7 орудий полевой артиллерии, в том числе 2 самоходные артиллерийские установки «Краб» польского производства и 2 гаубицы FH-70 производства Великобритании. На Херсонском направлении слаженными действиями подразделений группировки войск «Днепр» нанесено поражение живой силе и технике 128-й горно-штурмовой, 28-й, 65-й, 118-й механизированных бригад Вооруженных сил Украины, 35-й бригады морской пехоты и 3 бригад теробороны в районах населенных пунктов Работино, Новоселовка, Нестерянка, Пятихатки Запорожской области, Ивановка, Михайловка, Гавриловка и Тегинка Херсонской области. За неделю на данном направлении противник потерял более 370 военнослужащих, 2 танка, 7 боевых бронированных машин, 29 автомобилей, а также 13 орудий полевой артиллерии, из которых 5 гаубиц М777 производства США. Ракетными войсками, артиллерией и беспилотными летательными аппаратами группировок войск за неделю уничтожены 4 боевые машины реактивных систем залпового огня, в том числе Марс-2 производства ФРГ, Вампайр чешского производства и Град, 5 радиационных станций обнаружения и сопровождения воздушных целей П-18, 3 станции контрбатарейной борьбы производства США, а также 18 станций радиоэлектронной борьбы НОТА, Анклав-Н и Буковель-АД. В течение недели в плен сдались 18 украинских военнослужащих. Авиацией и средствами противовоздушной обороны за неделю сбито 11 крылатых ракет Storm Shadow производства Великобритании, 3 противокорабельные ракеты «Нептун», 4 авиационные управляемые ракеты АДМ-160 «Малп» производства США, 2 переоборудованные для поражения наземных целей зенитные ракеты С-200, 2 авиационные управляемые бомбы «Хаммер» производства Франции, 171 реактивный снаряд систем залпового огня «Хаймерс» и «Вампайр», «Ураган», а также 1208 беспилотных летательных аппаратов. Всего с начала проведения специальной военной операции уничтожено 577 самолетов, 270 вертолетов, 17 773 беспилотных летательных аппаратов, 489 зенитных ракетных комплексов, 15 644 танка и других боевых бронированных машин, 1257 боевых машин реактивных систем залпового огня, 8582 орудия полевой артиллерии и минометов, а также 20 381 единица специальной военной автомобильной техники. Angkatan Bersenjata Ukraina 31 Maret melansir, di arah Limansky, tentara Ukraina menghalau 6 serangan Rusia di pemukiman ternak di wilayah Donetsk dan Bilogorivka di wilayah Luhansk. Di arah Bakhmut, Ukraina menghalau 7 serangan di wilayah pemukiman Chasiv Yar, Ivanovske, dan Klishchiivka di wilayah Donetsk. Di arah Avdiivka, pejuang Ukraina menghalau 24 serangan di wilayah pemukiman Berdichi, Semenivka, Umanske, Pervomaiske, dan Nevelske. Pertahanan udara Ukraina menyerang 4 kompleks rudal anti-pesawat dan 11 area konsentrasi personel, senjata, dan peralatan militer Rusia. Unit rudal merusak 4 stasiun radar, 1 titik kendali, 1 area konsentrasi personel, 4 pertahanan anti-pesawat, dan 1 artileri Rusia dalam 24 jam terakhir. Angkatan Bersenjata Ukraina 31 Maret melansir Rusia total kehilangan 442.170 tentara di Ukraina sejak awal invasi besar-besaran pada 24 Februari 2022.
Jumlah ini termasuk 650 korban yang diderita pasukan Rusia dalam 1 hari terakhir. Menurut laporan tersebut, Rusia juga kehilangan 6.966 tank, 13.304 kendaraan tempur lapis baja, 14.717 kendaraan dan tangki bahan bakar, 11.050 sistem artileri, 1.023 sistem peluncuran roket ganda, 743 sistem pertahanan udara, 347 pesawat terbang, 325 helikopter, 8.731 drone, 26 kapal dan perahu, dan 1 kapal selam. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia. Batalion Ceknya Rusia menghancurkan kelompok sabotase angkatan bersenjata Ukraina di dekat Kosacha Lopan. Kosacha Lopan adalah pemukiman pedesaan di Kharkiv Rayon dari Oblast Kharkiv di Ukraina. Terletak di tepi sungai Lopan di cekungan drainase Don, sekitar 5 km, 3,1 mil, dari perbatasan dengan Rusia. Don pengintai Ceknya mendapati pergerakan tim musuh di sebuah gedung. Koordinat kemudian dikirim ke tim artileri dan menggempur posisi musuh. Kerugian personel Ukraina belum dihitung. Dalam rekaman yang dibagikan pemimpin Ceknya, tampak kendaraan tempur terbakar. Militer Rusia merilis rekaman penghancuran markas sementara Ukraina di Chasiv Yar. Serangan menggunakan artileri jarak jauh. Serangan presisi dipandu UAV pengintai yang mengirim koordinat musuh. Penghancuran target direkam secara real-time sebagai laporan ke pos komando utama. Selain itu, rudal Mur Rusia menyerang titik penempatan sementara angkatan bersenjata Ukraina di dekat Malinivka. Serangan tepat sasaran musuh tak bisa menghindar, demikian keterangan video relawan Timur Jauh Rusia. Pesawat serang Su-25 Angkatan Udara Rusia mengganggu rotasi unit Angkatan Bersenjata Ukraina ke arah Severodonetsk. Akibat misi penerbangan, pilot menghancurkan peralatan khusus dan tenaga musuh. Rencana rotasi atau pergantian shift musuh batal dilaksanakan.
Video dirilis militer Rusia. Pasukan artileri kelompok pasukan Barat, Rusia terus menggempur benteng musuh yang disamarkan di arah Kupiansk. Berkat panduan dan koordinasi antar unit, misi sukses dilaksanakan. Awak senjata anti-tank Rapier menembakkan peluru kumulatif 100 mm. Deteksi posisi musuh dan pengendalian penghancuran sasaran dilakukan oleh awak kendaraan udara tak berawak. Target berhasil dinetralkan, demikian video yang dilansir militer Rusia. Противотанковой пушкой. Ее отличительная особенность — это в первую очередь снайперская точность. Танки сжигаем, блиндажи противника, с первого, максимум со второго выстрела. Тем более, если позволяет погода, разносит щепки с первого. Artileri dari kelompok pasukan Selatan, Rusia bekerja sama dengan operator drone FPV, menghancurkan benteng angkatan bersenjata Ukraina di arah Donetsk. Selama misi tempur, pasukan artileri Korps Angkatan Darat Pertama menyerang posisi tembak yang disamarkan, benteng yang dibentengi, dan konsentrasi personel musuh. Operator drone serang kamikaze dengan cemerlang menghancurkan personel militer angkatan bersenjata Ukraina yang berlindung di ruang galian dan parit di tepi depan garis kontak tempur, demikian keterangan video militer Rusia. Alat howitzer D-30 Rusia menghancurkan kendaraan lapis baja, posisi yang dibentengi, dan kapal musuh di arah Kherson. Rekaman tersebut menunjukkan pekerjaan tempur pasukan artileri dari kelompok pasukan Dnepr. Personel baterai menembaki posisi tembak angkatan bersenjata Ukraina yang disamarkan dan juga menghancurkan gudang amunisi. Demikian keterangan video dilansir militer Rusia. Левее 001. Навестить, зарядить, доложить. Как принял меня? Прием. Ствол чистый, откат 780. Орудие! 40 наводка восстановлена. Орудие? Rekaman penghancuran area untuk memulihkan kemampuan tempur unit Brigade Mekanis ke-32 Angkatan Bersenjata Ukraina dengan 2 rudal Iskander OTRK.
Lokasi personel dan peralatan militer Ukraina di kawasan hutan di wilayah Kharkov diidentifikasi oleh awak UAV dari kelompok pasukan Barat. Koordinat target kelompok yang terdeteksi dipindahkan ke titik kendali tempur. Hal ini segera disusul dengan keputusan untuk melancarkan serangan rudal. Serangan terhadap target dipantau real-time, sasaran dinetralkan, demikian video dilansir militer Rusia. Awak drone FPV Rusia terus menghancurkan infanteri angkatan bersenjata Ukraina. Di arah Chasov Yar, Republik Rakyat Donetsk, kru bekerja. Di arah Artyovsk, pasukan terjun payung melakukan lebih dari 40 serangan terhadap sasaran angkatan bersenjata Ukraina, menghancurkan sejumlah besar personel dan peralatan. Jumlah awak kedua, menggunakan drone pengintai, menyesuaikan penerbangan agar dapat mencapai sasaran secara akurat. Rusia merilis video seorang operator UAV dengan tanda panggilan, ZIG, berbicara tentang secara spesifik bekerja dengan drone FPV. Unit penerbangan dan pertahanan udara Rusia menembak jatuh 11 rudal jelajah Storm Shadow buatan Inggris, 3 rudal anti kapal Neptunus, 4 rudal berpemandu ADM, 160 mal buatan AS, 2 rudal pertahanan udara S-200 yang dikonversi untuk mencapai target darat, 2 rudal Perancis, membuat bom udara berpemandu Hammer, 171 proyektil HIMARS, Vampire, dan uragan MLRS, serta 1.208 kendaraan udara tak berawak. Juru bicara Kementerian Pertahanan Rusia, Letnan Jenderal Igor Konashenkov 31 Maret melansir secara total, 577 pesawat dan 270 helikopter, 17.773 kendaraan udara tak berawak, 489 sistem rudal pertahanan udara Ukraina dihancurkan. Juga termasuk 15.644 tank dan kendaraan tempur lapis baja lainnya, 1.257 kendaraan tempur yang dilengkapi MLRS, 8.582 senjata artileri lapangan dan mortir, serta 20.381 unit pasukan khusus peralatan militer telah dihancurkan selama operasi militer khusus. С 23 по 30 марта вооруженными силами Российской Федерации нанесен 1 массированный и 57 групповых ударов высокоточным оружием большой дальности наземного, морского и воздушного базирования, в том числе гиперзвуковыми ракетами «Циркон» и аэробаллистическими ракетами «Кинжал», а также беспилотными летательными аппаратами по военным объектам Украины и обеспечивающей их инфраструктуре. В результате ударов поражены предприятия военно-промышленного комплекса, центры принятия решений вооруженных сил и службы безопасности Украины, цеха производства безэкипажных катеров, арсеналы, базы горючего,
объекты противовоздушной обороны, энергетики, а также пункты временной дислокации подразделений сил специальных операций и иностранных наемников. Цели ударов достигнуты. Все назначенные объекты поражены. На Купянском направлении в течение недели подразделения западной группировки войск во взаимодействии с авиацией и артиллерией нанесли поражение живой силе и техники 7 механизированных бригад Вооруженных сил Украины и 4 бригад теробороны в районах населенных пунктов Ивановка Харьковской области, Стельмаховка и Червоная Деброва Луганской Народной Республики. Отражены 11 контратак штурмовых групп 95-й десантно-штурмовой, 57-й мотопехотной, 30-й, 32-й механизированных бригад Вооруженных сил Украины и 123-й бригады теробороны в районах населенных пунктов Синьковка Харьковской области, Терны Донецкой Народной Республики и Серебрянского лесничества. Потери противника за неделю на данном направлении составили до 310 военнослужащих, 2 танка, 3 боевые бронированные машины и 22 автомобиля. Также в ходе контрбатарейной борьбы поражены 19 орудий полевой артиллерии, в том числе 3 гаубицы М777 и М198 производства США, а также самоходная артиллерийская установка «Цезарь» производства Франции. На Донецком направлении в результате успешных действий подразделений южной группировки войск освобожден населенный пункт Красная Донецкой Народной Республики. Улучшено тактическое положение по переднему краю. Нанесено поражение формированием 6 штурмовых, 2 аэромобильных, танковой и 9 механизированных бригад Вооруженных сил Украины в районах населенных пунктов Белогоровка Луганской Народной Республики, Клещеевка, Курдюмовка, Андреевка, Максимильяновка, Новомихайловка, Поросковиевка, Спорная и Часов Яр Донецкой Народной Республики. Кроме того, отражено 12 контратак штурмовых групп 67-й механизированной и 80-й десантно-штурмовой бригад Вооруженных сил Украины в районах населенных пунктов Богдановка и Красногоровка Донецкой Народной Республики. За неделю на данном направлении противник потерял более 2360 военнослужащих, 5 танков, 16 боевых бронированных машин, 61 автомобиль, а также 23 орудия полевой артиллерии, из которых 11 зарубежного производства. На Авдеевском направлении подразделения группировки войск «Центр» активными действиями продолжили продвижение в глубину обороны противника и занятие более выгодных рубежей. Ударами авиации, огнем артиллерии и тяжелых огнеметных систем нанесено поражение живой силе и техники 8 бригад Вооруженных сил Украины, а также отражены 64 контратаки противника в районах населенных пунктов Семеновка, Орловка, Новгородская, Уманская, Нетайлова, Первомайская, Тоненькая и Бердычи Донецкой Народной Республики. За неделю на данном направлении Вооруженные силы Украины потеряли свыше 1870 военнослужащих, 13 танков, 20 боевых бронированных машин и 50 автомобилей. В ходе контрбатарейной борьбы поражены 30 орудий полевой артиллерии, в том числе 5 гаубиц М777 производства США, самоходная артиллерийская установка М109 «Паладин» производства США, самоходная артиллерийская установка «Панцерхаубиц» 2000 производства ФРГ, а также боевая машина реактивной системы залпового огня «Град». На Южнодонецком направлении подразделения группировки войск «Восток» улучшили тактическое положение по переднему краю, а также нанесли поражение формированием 7 бригад Вооруженных сил и Нацгвардии Украины в районах населенных пунктов Малиновка Запорожской области, Урожайная, Макаровка и Угледар Донецкой Народной Республики. Кроме того, отражены 5 контратак штурмовых групп 58-й мотопехотной бригады, 127-й, 128-й бригад теробороны в районах населенных пунктов Старомайорская, Водяное Донецкой Народной Республики и Приютная Запорожской области. Потери противника за неделю на данном направлении составили более 860 военнослужащих, 4 боевые бронированные машины, 35 автомобилей, 7 орудий полевой артиллерии, в том числе 2 самоходные артиллерийские установки «Краб» польского производства и 2 гаубицы FH-70 производства Великобритании. На Херсонском направлении слаженными действиями подразделений группировки войск «Днепр» нанесено поражение живой силе и техники 128-й горно-штурмовой, 28-й, 65-й, 118-й механизированных бригад Вооруженных сил Украины, 35-й бригады морской пехоты и 3 бригад теробороны в районах населенных пунктов Работино, Новоселовка, Нестерянка, Пятихатки Запорожской области.
Ивановка, Михайловка, Гавриловка и Тегинка Херсонской области. За неделю на данном направлении противник потерял более 370 военнослужащих, 2 танка, 7 боевых бронированных машин, 29 автомобилей, а также 13 орудий полевой артиллерии, из которых 5 гаубиц М777 производства США. Ракетными войсками, артиллерией и беспилотными летательными аппаратами группировок войск за неделю уничтожены 4 боевые машины реактивных систем залпового огня, в том числе Марс-2 производства ФРГ, Вампайр чешского производства и Град. 5 радиационных станций обнаружения и сопровождения воздушных целей П-18, 3 станции контрбатарейной борьбы производства США, а также 18 станций радиоэлектронной борьбы НОТА, Анклав-Н и Буковель-АД. В течение недели в плен сдались 18 украинских военнослужащих. Авиацией и средствами противовоздушной обороны за неделю сбито 11 крылатых ракет Storm Shadow производства Великобритании, 3 противокорабельные ракеты «Нептун», 4 авиационные управляемые ракеты АДМ-160 МАЛП производства США, 2 переоборудованные для поражения наземных целей зенитные ракеты С-200, 2 авиационные управляемые бомбы «Хаммер» производства Франции, 171 реактивный снаряд систем залпового огня «Хаймерс» и «Вампайр», «Ураган», а также 1208 беспилотных летательных аппаратов. Всего с начала проведения специальной военной операции уничтожено 577 самолетов, 270 вертолетов, 17 773 беспилотных летательных аппаратов, 489 зенитных ракетных комплексов, 15 644 танка и других боевых бронированных машин, 1257 боевых машин реактивных систем залпового огня, 8582 орудия полевой артиллерии и минометов, а также 20 381 единица специальной военной автомобилетехники. Angkatan Bersenjata Ukraina 31 Maret melansir, di arah Limansky, tentara Ukraina menghalau 6 serangan Rusia di pemukiman ternak di wilayah Donetsk dan Bilogorivka di wilayah Luhansk. Di arah Bakhmut, Ukraina menghalau 7 serangan di wilayah pemukiman Chasiv Yar, Ivanovske, dan Klishchiivka di wilayah Donetsk. Di arah Avdiivka, pejuang Ukraina menghalau 24 serangan di wilayah pemukiman Berdichi, Semenivka, Umanske, Pervomaiske, dan Nevelske. Pertahanan udara Ukraina menyerang 4 kompleks rudal anti-pesawat dan 11 area konsentrasi personel, senjata, dan peralatan militer Rusia. Unit rudal merusak 4 stasiun radar, 1 titik kendali, 1 area konsentrasi personel, 4 pertahanan anti-pesawat, dan 1 artileri Rusia dalam 24 jam terakhir. Angkatan Bersenjata Ukraina 31 Maret melansir Rusia total kehilangan 442.170 tentara di Ukraina sejak awal invasi besar-besaran pada 24 Februari 2022. Jumlah ini termasuk 650 korban yang diderita pasukan Rusia dalam 1 hari terakhir. Menurut laporan tersebut, Rusia juga kehilangan 6.966 tank, 13.304 kendaraan tempur lapis baja, 14.717 kendaraan dan tangki bahan bakar, 11.050 sistem artileri, 1.023 sistem peluncuran roket ganda, 743 sistem pertahanan udara, 347 pesawat terbang, 325 helikopter, 8.731 drone, 26 kapal dan perahu, dan 1 kapal selam. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia. Batalion Ceknya Rusia menghancurkan kelompok sabotase angkatan bersenjata Ukraina di dekat Kosacha Lopan. Kosacha Lopan adalah pemukiman pedesaan di Kharkiv Rayon dari Oblast Kharkiv di Ukraina. Terletak di tepi sungai Lopan di cekungan drainase Don, sekitar 5 km, 3,1 mil, dari perbatasan dengan Rusia. Drone pengintai Ceknya mendapati pergerakan tim musuh di sebuah gedung. Koordinat kemudian dikirim ke tim artileri dan menggempur posisi musuh.
Kerugian personel Ukraina belum dihitung. Dalam rekaman yang dibagikan pemimpin Ceknya, tampak kendaraan tempur terbakar. Militer Rusia merilis rekaman penghancuran markas sementara Ukraina di Chasiv Yar. Serangan menggunakan artileri jarak jauh. Serangan presisi dipandu WAV pengintai yang mengirim koordinat musuh. Penghancuran target direkam secara real-time sebagai laporan ke pos komando utama. Selain itu, rudal Mur Rusia menyerang titik penempatan sementara angkatan bersenjata Ukraina di dekat Malinivka. Serangan tepat sasaran musuh tak bisa menghindar, demikian keterangan video relawan Timur Jauh Rusia. Pesawat serang Su-25 Angkatan Udara Rusia mengganggu rotasi unit Angkatan Bersenjata Ukraina ke arah Severodonetsk. Akibat misi penerbangan, pilot menghancurkan peralatan khusus dan tenaga musuh. Rencana rotasi atau pergantian shift musuh batal dilaksanakan. Video dirilis militer Rusia. Pasukan artileri kelompok pasukan Barat Rusia terus menggempur benteng musuh yang disamarkan di arah Kupiansk. Berkat panduan dan koordinasi antar unit, misi sukses dilaksanakan. Awak senjata anti-tank Rapier menembakkan peluru kumulatif 100 mm.
Deteksi posisi musuh dan pengendalian penghancuran sasaran dilakukan oleh awak kendaraan udara tak berawak. Target berhasil dinetralkan, demikian video yang dilansir militer Орудие, Rusia. по сути своей, является противотанковой пушкой. Ее отличительная особенность — это в первую очередь снайперская точность. Танки сжигаем, блиндажи противника, с первого, максимум со второго выстрела. Тем более, если позволяет погода, разносит щепки с первого. Artileri dari kelompok pasukan Selatan Rusia bekerja sama dengan operator drone FPV, menghancurkan benteng angkatan bersenjata Ukraina di arah Donetsk. Selama misi tempur, pasukan artileri Korps Angkatan Darat Pertama menyerang posisi tembak yang disamarkan, benteng yang dibentengi, dan konsentrasi personel musuh. Operator drone serang kamikaze dengan cemerlang menghancurkan personel militer angkatan bersenjata Ukraina yang berlindung di ruang galian dan parit di tepi depan garis kontak tempur, demikian keterangan video militer Rusia. Awak Howitzer D-30 Rusia menghancurkan kendaraan lapis baja, posisi yang dibentengi, dan kapal musuh di arah Kherson. Rekaman tersebut menunjukkan pekerjaan tempur pasukan artileri dari kelompok pasukan Dnepr. Personel baterai menembaki posisi tembak angkatan bersenjata Ukraina yang disamarkan dan juga menghancurkan gudang amunisi. Demikian keterangan video dilansir militer Rusia. Левее 001. Навестись, зарядить, доложить. Как принял меня? Прием. Ствол чистый, откат 780. Орудие! 40 наводка восстановлена. Rekaman penghancuran area untuk memulihkan kemampuan tempur unit Brigade Mekanis ke-32 Angkatan Bersenjata Ukraina dengan 2 rudal Iskander OTRK. Lokasi personel dan peralatan militer Ukraina di kawasan hutan di wilayah Kharkov diidentifikasi oleh awak UAV dari kelompok pasukan Barat. Koordinat target kelompok yang terdeteksi dipindahkan ke titik kendali tempur. Hal ini segera disusul dengan keputusan untuk melancarkan serangan rudal. Serangan terhadap target dipantau real-time, sasaran dinetralkan, demikian video dilansir militer Rusia.
Awak drone FPV Rusia terus menghancurkan infanteri angkatan bersenjata Ukraina. Di arah Chasiv, Republik Rakyat Donetsk, kru bekerja. Di arah Artyovsk, pasukan terjun payung melakukan lebih dari 40 serangan terhadap sasaran angkatan bersenjata Ukraina, menghancurkan sejumlah besar personel dan peralatan. Jumlah awak kedua, menggunakan drone pengintai, menyesuaikan penerbangan agar dapat mencapai sasaran secara akurat. Rusia merilis video seorang operator UAV dengan tanda panggilan, Zik, berbicara tentang secara spesifik bekerja dengan drone FPV.